त्रिपुरा लोक शिक्षालय हाई स्कुल बिसिकुदुंमा रमै नाइकल जायगा रंगनक गोबां कुकनो हाकसाल थाइनि त्रिपुरा सारक रंग स्रंलाय तंलाय जावो हस्टेल बेबागै राशा हाय रंग स्रंलाय रक हस्टेल तंबायो बरकनो नांमानि शेप साप गरै कक्तमा मानै कक्तिसालो थाङै नायखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑर्मिस देबरमा बिनि लगियो तंगो 11 मानदे कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए स्वप्ना देबरमा एमडीसी गणेश देबरमा बिजि 1950 बिसिव जवाहरलाल नेहरू बै फियोगै रिजाक चम्पकनगर चन्द्र साधु पारानि रंगनक त्रिपुरा लोक शिक्षालय हाई स्कुल बिसिकुदुंमा रमै नाइकल जायगा रंगनक गोबां कुकनो हाकसाल थाइनि त्रिपुरा सारक रंग स्रंलाय तंलाय जावो हस्टेल बेबागै राशा हाय रंग स्रंलाय रक हस्टेल तंबायो बरकनो नांमानि शेप साप गरै कक्तमा मानै कक्तिसालो थाङै नायखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑर्मिस देबरमा बिनि लगियो तंगो 11 मानदे कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए स्वप्ना देबरमा एमडीसी गणेश देबरमा विजिट खाइमानि यागुलो सावै मानखा हस्टेल सिलिं कप्लाते नांमानि सिक बेन्च गरै हस्टेल थुताय नांमासक गरै 1950 बिसिव जवाहरलाल नेहरू बै फियोगै रिजाक चम्पकनगर चन्द्र साधु पारानि रंगनक त्रिपुरा लोक शिक्षालय हाई स्कुल बिसिकुदुंमा रमै नाइकल जायगा रंगनक गोबां कुकनो हाकसाल थाइनि त्रिपुरा सारक रंग स्रंलाय तंलाय जावो हस्टेल बेबागै राशा हाय रंग स्रंलाय रक हस्टेल तंबायो बरकनो नांमानि शेप साप गरै कक्तमा मानै कक्तिसालो थाङै नायखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑर्मिस देबरमा बिनि लगियो तंगो 11 मानदे कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए स्वप्ना देबरमा एमडीसी गणेश देबरमा विजिट खाइमानि यागुलो सावै मानखा हस्टेल सिलिं कप्लाते नांमानि सिक बेन्च गरै हस्टेल थुताय नांमासक गरै डाइनिं टेबल गरै आरो त्रिपुरा सब बसारक हाकसाल फायै परिवै तंफायो आबनो विजिट खाइना थांखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑर्मिस देबरमा बसावै खनारिका लोक शिक्षालय त्रिपुरा हास्तिनि जतनै साइक जामरुंग नक खनै रंगनकनो हास्तिनि मन्त्री बखरक जवाहरलाल नेहरू रंगनकनो फियोगै कलांमानि रंगनक त्रिपुरा हास्तिनि नेता नारायण रूपनि गोबांमा टीपीएस टीसीएस अफिसार्स रक रंगनक परिवै थांखा हनै साका लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑर्मिस देबरमा Keratin film lah. Pesrak renyam lah. Norok Sabtu Boydin Mang Somasa Waisya Tokti A Abot Sarate Dam Masa Muya Saditam Masa Tam Mushong Sadit Muya zara muya. Selechong na. Dal Roxaru ঠিক আছে ইয়াকে রাখছি রে নর লুমনা সে হ্যাঁ ওকে থান লুমনা ओके सुपर सर कहाँ इन्फॉर्मेशन बता कनानो टेक अप फेंको कना चलो स्कूल नहीं फेंके तीन तो संडे है पनो संडे ओपनो we want to inspect the school और एमडीसी गणेश देबबर्मा तंगो এবং एमएलए स्वप्ना देबबर्मा तंगो যিনি খরচ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট জিতেন দেববর্মা সহ संफाइका हॉस्टल सुपर बे कॉक सालाइका पर डे 75 रुपीस सामुंग निबागी 5 रुपीस फायर रोड विभिन्न केरोसिन नंबागी बড় খরচ খাইনা नंगो टू पैथेटिक और 100 जन स्टूडेंट इनटेक कैपासिटी किंतु 100 जन नि बैट करी नग नि अभाव डाइनिंग टेबल करी डाइनिंग हॉल करी स्कूल निबो खूब बाजे अवस्था संगुरी नाइका संगुरी माने एकमात्र कारण नमो जे सरकार कोथाय काज करते हबे आमादेर देखिए दिते हबे भारतबर्षेर सरकार एवं त्रिपुरार सरकार एकटा कथाई बोले आमरा सबके निये माने सबाइके निये सबार आत्मविश्वास निये आमरा देश एवं राज्य परिचालना करते चाই आमादेर कोथाय काज करते हबे आपनारा देखिए दिन आमरा देखिए दें खाना चिठी छिनाई चिठी देव मंत्रीकेও জানাবো ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार सह स्कूल एजुकेशन যিনি माननीय मंत्री महोदय আছেন ওনাকে জানাবো অরণি দুরবস্থা দূর খাইনান বাগি পদক্ষেপ নেওয়ান বাগি ভেরি গুড ইনফরমেশন অরণি এমপি থেকে বাগমা থেকে আর অনেক দূর দূরান্তের স্টুডেন্টরা আছে তাঙ্গি তং সংখ্যাতে
borong ni elaka hostel kiri hostel ni সুবিধা মান্নান বাকি ত্রিপুরানি সবচেয়ে মানে কাসাম স্কুলের মধ্যে লোকশিক্ষালয় একটা স্কুল তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহেরু ও স্কুল নো উদ্বোধন খাইকলাম আবু কম কম গিয়েছে অনেক নেতা যারা ত্রিপুরায় জনগণের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন নারায়ণ রূপিনী হাই বড় বড় পরিথাঙ্গায় গোবাংমা টিসিএস টিপিএস অফিসার প্রাক্তন মন্ত্রী অবিরাম দেববর্মা স্কুলের ছাত্র ছিলেন স্কুল তিনি তাঙ্গেই অবহেলিত উপেক্ষিত অমনিবাগেই খরাং দিশানা এবং আমাদের বিশ্বাস সরকার এই স্কুলটাকে নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করবে ধন্যবাদ Lukurok Nayok MLA Neta Montri, Lukurok ni Zingzal Tongmana Kuri Kainani, Tiprasha Kami Amsayo, Tabuk Tongo, Kubangma Lama Hamia, Ningzane Tui Ningnani Kuri. Asrambari constituency Lukurok J. Naima Hai, Abo Haino Shamong Tanai Borok Manka, leader of opposition Onimes Debbarma. Official Shalta Asukai Kami Amsayo, Shanle Shaltam, Obo Haikino, Biang Biang Zingdali, Koknok Kanaway. Tini bo haino hai tola shikor champa abar amsai rogot hangai chief engineer executive engineer rokno tuyei boro lama hamya tong boro ni shimi busuk jara lama snamna nang engineer rokno leader of opposition Onimes Debbarma logi tuyei berai naikha actually দুইটা যাত্রী শেড থেকে কিছু ইউজ থেকে নং খাপুন থাকে ওরম ওকে ইঞ্জিনিয়ার সুন্দর বেশ কয়েকটা সড়ক নাইলে খাইছি চন্দ্রনাথ টু হলংমুতাই বৃন্দাবন ঘাট টু মাইন ব্যাকরেং তারপরে চাম্পাহর বাজার টু নালিয়াবাড়ি টকসায়া থাংনান লামা চরনি চাম্পাহর বাজার গানি ব্রিজনি ব্যাপার বলছেন তিনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তম অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তম বরফ ভাই নাইলেখা এডিএম নব একটা রুট ডিসপিউট নি কগ্ন সাকা চাম্পাহর পিএস তেই ব্লক তোলা শিকক ব্লক নি লামা নিজে 600-700 মিটার লামা ডিসপিউট ক্লাই দংমানি জাগানি মালিক বে রোমালাইখা এডিএম নব সাকা সাকায় অমরক খুব তাড়াতাড়ি নং থানায় এবং যে জায়গা जों তাক বসাই ককসাই দङ চাম্পাহর টু নালিয়াবাড়ি টকচায়া লামা অমো অলসো উইল বি ডান অমংনাই जों কাগজ যতন নাইকে কোনো গল্পই আছে উই আর নট একদম গ্রাউন্ড জিরো ফাই जों তিনি অর নাইলে যায় তিনি জোনালনি চেয়ারম্যান তাকুক বিশু দङ রাজেশ বাবু তিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সাব জোনাল চেয়ারম্যান তাপর অমিত দেববর্মা তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট বাবু দङ ইঞ্জিনিয়ার বাবু দङ जों কাগজপত্র নাইলে যতন যা যা প্রপোজাল না এভরিথিং জনগণ বাগি যা খ্লাইতাই সরকারনো যা সানা নাংনা দ্যাট আই উইল ডু থ্যাংক ইউ Gumoti Hangkoni Udaipurni Amritalai Bridashram eba Bura Burishuk Tongmani Nok Mungoi Za Shali Dipur Jarabo Khoroksha Khorokni Boraurok Shabrumni Gobangma Thaini Shimi Fake receipt by Klayai Rang Tishana Thangai Tongkoshong Lukurok by Ramzakha Lukurok Borokno Sungmung Sungka Abuni I card Funugdi Hinai Fiaba o Khorok Tamburirok Mungshabu Puruk Funugi Manlia Shabrum Nishinai Nukna Lukurok Borokno Amsani Borokni Yagni Banjiriway Borom Dimani Bishingti Borokno Shabrum Yakare Tanani Bagay Shep Kairika Tabuk Nanya Banta o Khorokni Briro Gumoti Hangkor Udaipurni Amritaloi Bridashram Organization Shamung Kleine Hinai Shalake Lukurok এটি চাঁদও কালেকশন হয়েছে অনেক টাকা 10 টাকা 50 টাকা 500 টাকা পর্যন্ত 100-500 টাকা পর্যন্ত কোনো সিল নাই এখানে কোনো সিল ইয়ে নেই আটক করছে তারা
100% স্যার তারা বিশ্বাস হইতেছে না। কি লেগে আইছিলেন মানে কি তো হয়েছে ঘটনা? ঘটনাটা হয়েছে যে আমরা এনে আইসি কালেকশনের লেগে কিসের কালেকশন? বৃদ্ধাশ্রম কোন জায়গা? উদয়পুর উদিপুর কোন জায়গা? উদয়পুর গোকুলপুর কি নাম ফাউন্ডেশনের? অমৃতালয় হ্যাঁ অমৃতালয়। এখন সাবরুম আইসেন কি তো হয়েছে? স্যার এখানে তারা সবাই করতেছে এটা ফেক, আমরা টুইটার আসলে দিছি। আপনারা আইসেন যে আইকার্ড আছে স্যার, আমরা বাড়িতে আমরা ব্যবহার করেন সবার আইডি কার্ড নাই। সবাইরই আছে মানে আজকে আইডি কার্ড ছাড়া কেমন আছেন আমরা যদি কখনো আমরা তোমার আইডি কার্ড দিতে গেছো? আমি বাড়িতে আচ্ছা, শুধু তোমার আইডি কার্ড আছে নাকি? আইডি কার্ড ছাড়া কেমন আইডি কার্ড তুমি যত আছে কেমন মানে একজনই দিলে আইডি কার্ড ছাড়া তুমি শুধু সামনে তুমি কানেকশন করতে তোমার আইডি কার্ডটা করে তোমার দিকে প্রশ্ন করতে কি বুঝছো? হ্যাঁ এটা যে বছর আগে করেছে এই বইটা ঠিক আছে। মোবাইল নাম্বারটা একটা মিলে জানেন মিলে আপনার নাম জানি কি বললেন? শিলা কি? এক বছর পর পরে এক্সিকিউটিভ কমিটি থাকে। হ্যাঁ, তারা অমৃতালয়ের জানি বৃদ্ধাশ্রম থেকে আসছে। আওয়ার পরে দেখা গেল দুই রকম রসিদ। একটা তো হলো জেনারেল সেক্রেটারি হলো স্বপ্নাবণিক, আর একটা তো হলো জানি প্রতিমা মালাকার। বলে দুইটা, আর প্রতিমা মালাকার এখন জেনারেল সেক্রেটারি নেই। বলে দেখা গেল যে দুই রকম রসিদ দিয়া তারা চাঁদা তুলতে আছে, আর কিছু আছে ব্ল্যাঙ্ক, কোনো ইয়ে নেই। এটা আমার কাছে কপি আছে, কোনো মানে জেনারেল সেক্রেটারিও নাই, আদায়কারীও নাই, বা সভাপতিও নাই, ব্ল্যাঙ্ক। তারা কেমন আপনারা আটক করছেন? আমরা এগুলি প্রশ্ন করতেছি যে এইগুলি কেন দেওয়া হচ্ছে? এটা কি সত্যিকারে কি অমৃতালয়ে না অন্য আপনাদের কাছে সন্দেহ আছে বিষয় নিয়ে? সন্দেহ আছে। আপনারা কি কেউ পুলিশে কল করছেন? না না না, তাদের প্রশ্ন করতে আছে যে তাদের জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললো। ওই জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে? একটু জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জানান তো। त्रिपुरा हास्तिनि साजक रेजिना देबरमा बेंककनि थाइलेन्ड मैथाइ वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 बातैमंग मेडल्स मानै फाइका बनो लामसुलाइना बागै आगरतला बिरबिक्रम बिरखुं खराव थांगै सौइका 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए सपना देबरमा बनो कारिबो थांगै सौइका हदा हामक्राइ थाइनाय आदं रक्ति बिनि नुखुनि बरौर बुखुक रेजिना एमबिबि रुंनगो परिवै जंगोते बिनि कामि ओंखा मान्दायो त्रिपुरा हास्तिनि साजो कक्तमा थुनारुंनि बुस्कांगो साबै खनारिका ब बाहायके अ बातालि मुंगो थांका स्राय स्राय खनायनाय दिसिनि तुबुजा कक्तमा Sarika Ini boleh buru pikir. Sir, you are the coach, no? Oh, congratulations. God bless you. support her so that you can appreciate her more and more. Yeah, very happy. Thank you, sir. Thanks for this support. Apa nombor lagi? Mana hamba dua? Because antini Bangkok Thailand thanginai tinang bronze mangkha ani opponent kotongmani skang Philippines tongmani ar pore semi final lo ang Saudi Arabia bai kalaikha week ni bagi kisa injury rok tongmani bagi nei angamse compete khaimalia, so next time I'll give my best. What's the category? Under 23 minus 45 kg. Thenangla bom hai thangna rowan sawi tang log ro. Ang thenya bus kanggo te kabang ma compete hai tonggo an bagai mane combat game rock a jaga ang te bo participate khanya bagai tem kabang ma chuba chu no ni blessing nango. Ar India on la khorobo sa khang participate khai. India ni 18 jon atongmani. Gangka jaga ni bishing chung 4 jon medal mangkha. Tai ro khe tam bom. Boro bronze nu mangkha.
bom hai ma tong ni bakha ta na wa bronze mani অনেক খুশি মানে আংআমসুক এক্সপেক্ট খাইমে কি আনামসুক বুয়ানো রিসিভ খাইনে ফাইনে আমতি খাইনে হাইনে সো অনেক খুশি আগে রাও মো দমান থগাইছে পা না হাই ইমান খা ন্যাশনাল বাট দিস টাইম মানে ফার্স্ট টাইম ইন্টারন্যাশনাল সো তাবুক আমসুক মানে মানেনে অনেক খুশি দংতাম ni ni thungmung ke bom hai thungmung মই থাই अझै थानानि फाइनालनि बेंगल आरो गभर्नमेन्टनि कोन हेल्प दमा किसामांखा सर सुहेल जिनी कॉलेज ने जिनी चर्च ने मेंबर्स वगैरह चुबाखा মানে গভর্নমেন্ট হইতে কোনো রেজা কে না মানে যে পরিমাণ আমি তো দিনই ব্যক্তিগত সেখানে আবো আমি তো সরকারি ভাবে ইয়া না বলে আনি নি মুখে নি ani mung desina Debbarma পারা ani para mandai আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল থাইল্যান্ডে মে 3 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত তো ইন্ডিয়া থেকে 18 এথলিটস আর 5 অফিসিয়ালস গেছিল তো উই ওন 4 medals all are bronze medal world level competition is very tough we're lucky that our girl from Tripura Regina Debbarma also won a medal and this for information and is for happiness that she is she is selected for the World Combat Games, which will be in Saudi Arab, and also for the Indo-Asian and Martial Games, which will be again in Thailand. For these 2 games, she is selected. But from all the locals that who have helped her at this moment, we will again urge them to help her again, so that she can represent in those 2 games and bring laurels and glory for our state and country as well. I would also request on behalf of all the media to come up and to the government that to come and help us more and more so that we can uplift this game in our state. This game have got huge potential in our state. I think in near future, if we get more support from the government level, we can bring up more athletes. There are plenty more athletes who can bring laurels for our country in this game. Bulano kaithono blaikenya hambai tamale jeng kaithoni sara mungse jaga sugui meya abo ang je bo asik jara sugui mane abo kaithoni hamari bani bo sugui kya amn bagi ang kaithono blaikya hambai tainero media rono ba ang blaikya hambai mari ta male noni hoitena ani busa tabu je angi phaimani ba bo jidi phaimaro abo worldwide phunuk jangnai ba TRIPURA hastayo joto jaga jeng rugnai abono nongni hoite bo phunuk jangman bagi ndorno paiplaya hambai tai jara oro ani sajumano जोंबाय बाक्सा लामसंना फाइनाय जतो ताकु गोखुरंनो ब्लाइकिना हामबाय बिसेसकै आंथायबो हामबाय मारिओ चिनि फादार फ्रान्सिस बचिनि जोंनो जे नाइकलो आबो पाइपले हामबाय मारिओ ताम हमले बचुंनो मारफे जे जागा फान सुबाओ जोंनो कबिलामा तैयो आबनि बागै आनि साजुमा बो अबो हाइकेनो सबिखाने आं संगो angkai angte kaisa abono khatuma yaparo chini desi ba chini hasteni joto lokurongno sengobo haike no khatung khaja kai ani bosatini nini bosatini obo haike nani bagai ang joto no kobu dai go joto no jeng khela dula khaimani jagulo no jeng joto borok bai bosini jago walwai do sini jago angkai nijini saksori kaham gai chi joto jago bo kaham ngai man chuja abani bagi no je jeng tabu kabangma haima Suchitra rok bai kubului tongma rok abo joto no game rok thangga angkai jeng haima Suchitra khaima rok kubui thango aro bisi khatungo angkai kaham borok rok bai jodino game thangga angkai ko taban sajuma bo tabu thangmani jagao 100 ta country ni borok a jagao jogri layo angkai obo hai kaham jaga rok thangai kaham borok rok bai malai ka angkai chini sarai rok taibo khatungnai borok bo kha basanai angkai khani busarok bo bini bo amo hai ke horimanu ka ani busano bo khona chesta nanai obo hai rok nai ang kha no thungnani tai porisini kun kebeng muro gapekya abo to kisamisa kebeng mung to phainai no ta male jeng to reija borok angkai romli jeng chana nungna hoite bo bona ase diet rima yango angkai te pornani rogo bo iko bono bot je RCCO srung tongmani aro bo khimichi thango mui obinogoro chung bara tonglayo
অর নিচে হিমি তাইবাইসা হর পাইখানকে অর তাইসা হিমি নমা ফাই अब हाइजे को म हाइजे प्रॉब्लम रखनि दं हाइबनो अब तो नों खाइना हंगाय आसिक तो मा खाइनाय न हंगाय आबनो आं जत लुगुरंनो लुगु माने स्राय जे सिगला जालाय रंनो आं कबुना मुसुंगो चिना हास्तेनि जों खाइगे मायानिया जतनो माननाय बुइमानि चिंतानि माया नायबा आबनि बागैनो जों जतनो चेष्टा खाइना नांनाय चेष्टा खाइमानि जागुलोसे जों जत सक्सेस सिं आनि मुंके शान्ति कुमार देबरमा kami ang tabung mandaya tonga ani para asol para angke soigeriya bisrai kami jagon tong thoka tinini odin kasha mutuni dining nai tamale tini Regina Debbarma bo mandai constituency ni nginai bo kharoksa bronze medal man phaijak moithai yo jiti oi o moithai putoi boksat bulai masing khana ang bono puila malai puro bo thana ni sikang malai puro ang bono mokol pengeng ra tong tang ni ji nung da bulai paino ni ang bono hin no horota to phani ni seb rok tong na bulai thani hingang ka bo phan baya ba nung jiti phai hin sajak kubuino bo ta bo jiti phai belai ke tong thoka tam himale abo chini tirprani gorbo bo kharoksa buri inginai abo jiti phaimani bage belai ke tongthogo जों bono lamsogo tai yasak sogo tai bono tebo khabu charinani musungo ama haikeno bo tebo jiti thung tebo kaham thung taman himale bo kharoksa buri inginai abo world champion phaimani bage bono belai ke hambai mariwo ishor bono tebo ama haike kurung tebo phan boxington bini agrung ni bisingo teb kurung khai bochanan bagi teb phani thong जों belai khai tongthogo au chini tirprawo ama haikeno kurung ama haikeno thungi nai wal medal gold medal man phaima bo sikango bo chini Amordip Debbarma bo charta gold medal man phaimani ama haike tirprani gorbo tini buri bukhuk ngi man phaimani bo tirprani gorbo जों belai khai tongthogo bono lamsogo ama haikeno bo kaham ka thung tai bini porashona bo disturb tang thong bo MBB college second year poritongo tai se bono bin boyes no nuguinai abo ang ma sasina ka bo nang bo class pori hin sapur bo MBB college second year pori pro to ang bono class 8 9 hai ma tongo aprubo am hai ken ma saka bono haise bo bilai khai porashona dik dia bo bin bo ঠিক না tongo ebong bin khela dula bo thing tongo porani somoy pora khelani somoy khela bo am hai ken line khai choli tongo am hai ken tebo chini kobunani musungo sara tirprani chini buri bukhok songno dine am chini bukhok Regina hai kaino nora go thungtani rogo nora bo ago kai phaidi hinai chini buri bukhok songno kobung narogo hambai agonu to khose MLA bini boto kaisa champion thake kono haste mane hap ami omai sanai ba oneria system ro rina nam hai wan somung ro sanai ja bo hai wan sok musuma to tamusung ya tongnani ale bono tamnene o moi thaini kaisa service omo hairi khaise tebus ago koi phainai chini next generation ro bono omo hairi khaise ang chajago tam gangkai जों to birodi o tongable जों government o botongya haipano ang bo bini inginai kok sainayano omo haikai jodi sujog rikang hangkai ba chini next generation ro bini bisingti khlaiye nai ago phaimana omo haikai asai phayana omo haikai asao hamba kokpishalo koromsara bai khobjak lomba bil community holo shalchani seminar panda sangka jaka o pandani bisingti darbidal botol yakarei 34 lukhuni 104 voters IPFT bodoni banarom phailagya borokna lamsugoni harka IPFT party ni president Prem Kumar Yang AGS and Tripura hastini montri Shukla Charanwatia IWFT ni president Josuda Rani Jamatia Akasham IPFT long live Kowan party yagari federation khabai khubai lamsugo Kowan party yagari federation IPFT khabai lamsugo IPFT MC Debbarma long live MC Debbarma mong ke prahawa chisanai MC Debbarma mong ke prahawa lapjanai Tripura নমস্কার সবাইকে এবং মিডিয়া বন্ধুদের আজকে 14 তারিখ 5 মাস 2023
করমছড়া ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটির এক দিনের সেমিনার এবং জয়নিং প্রোগ্রাম। তো এই জয়নিং প্রোগ্রামে আমি পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের আইডব্লিউএফটি এবং আমাদের মিনিস্টার এবং অনেক ব্যক্তিত্ব আমরা আছি। আমরা এখানেই এসে এই সম্মেলন শুরু করতে অনেক সাড়া পেয়েছি, অনেক আনন্দিত হয়েছি। কারণ এই মনো বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি মাত্র 3-4 জনই ছিল গত ইলেকশনের আগে। পুরা ডিভিশন কমিটি আইপিএফটি পুরা নষ্ট হয়ে গেছে, আর কমিটিও ছিল না। এবং 3-4 জন যারা নেতৃত্ব তারা রয়ে গেছে। এবং আজকের নির্বাচনের পর আজকের তারিখে ওনারা আবার ওনাদের প্রচেষ্টায় আজকে বিরাট একটা লোকজন সমাগম হয়ে আগামী দিনের আইপিএফটির যে সংগ্রাম বা আইপিএফটির রাজনৈতিক যে সংগ্রাম এখানে সামিল হওয়ার জন্য আজকে 34 পরিবারে 104 ভোটার আজকে জয়েনিং করেছে। তো আমি আশাবাদী আগামী দিন সমস্ত রাজ্যের সাথে আমাদের মনু বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং আগামী দিনে এই ত্রিপুরায় আইপিএফটি ত্রিপুরা সাথের জন্য যে আন্দোলনে আছে সেই আন্দোলনে বড় মাত্রায় ওরা সহযোগিতা করবে, এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে রেখে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার সবাই। সারা রাজ্য থেকে আমাদের 150 মতো এই কমিটির সাথে যুক্ত যারা তারা এসেছিলেন। এই সভাতে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের CI2 সর্বভারতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং প্রাক্তন সাংসদ কমরেড তপন সেন। উনি এই সভাতে পুরোটা সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনা করেছেন এবং যারা এসেছিলেন আমাদের সভাতে তারাও আলোচনা করেছেন। তো এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে উনি এই সভার শেষে ওনার এই সভা সম্পর্কে, ওনার অভিজ্ঞতা এবং অন্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদের সামনে বক্তব্য তুলে দেবেন। ধন্যবাদ, সবাইকে স্বাগত ভাই। এক হচ্ছে যে কমরেড শঙ্কর বলেছেন আজ সারাদিন बेलबारी आरदी ब्लॉक वे खबजाक जंगलिया ते खामारबारी आमसनी लुगुरक शाल कलकमा रोमै साइद्रा तैसाव जायजर करनि बागै थांलायसु ख्लायथानि बेलायके जों जालक लायलायजाक आमसनी लुगुरक वाते जरो तैतर खेना आमसनी लुगुरक थांफाय ख्लायमानि अंगै थांगो कराक शाला आबनो नायना बागै थांगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन नि अनिमेश देबरमा बिनि लोगियो तंगो 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सी एमएलए स्वप्ना देबरमा एमडीसी गणेश देबरमा लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश देबरमा शाखा साइद्रा तैसानि जायजर सनामना बागै रूरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट नि बखाक्दै अ जायजरनि रां सेंक्शन उंगो फियाबा गुबुननि सामुंनि बागै अ रांनो गुबुननि सामुंगो तिलाङै थांगो हनि शाखा बोतेबो शाखा अ जों जानो दाक्ते या काक्रिना बागै मन्त्री अक्राबै ककलाम सानै ते जार्ज अफ रूरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट नि कारिबो चीफ इंजिनियर बै कक सानै हनि शाखा लीडर अफ ऑपोजिशन अनिमेश देबरमा আমার বাড়ি থেকে জাঙ্গালিয়া থাংমানি কলা বাগান গানা হয়েছে সাইদরা তৈসা গানা যতন চালাই যাক ও এলাকানি বড় মেইন রুট ন্যাশনাল হাইওয়েও থাংনাবে অনলি 500 মিটার্স সাইদরা তৈসা তংমানবাগি বড় গ্যাংটি থাংমাইয়া তৈতর খাঙ্গে অর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফুড ব্রিজ বাগি অলরেডি রাং স্যাংশন নঙ্গো তালাঙ্গি থাঙ্গো গুবুন জায়গা বারবার আমতি ঘটনা জায়গা এন্ড ফাইনালি ওনারা আমাকে ডেকেছেন যে ইউ আর লিডার অফ অপোজিশন, বিরোধী দলনেতা হিসাবে এই ব্যাপারগুলো দেখার জন্য। তো আমি আসলাম। নানাও কথা বলছে অনেকে যে গুবুন জায়গা ও রাংনত লাংথানের, কিন্তু এটা হওয়া উচিত না, হতে দেব না, এটা আমি বললাম। আই উইল টেক আপ দি ম্যাটার উইথ অনারেবল চিফ মিনিস্টার, অলসো ইনচার্জ অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকেও বলবো, প্রয়োজনে আমি চিফ সেক্রেটারিকেও বলবো যে যদি বাজেট হয়ে থাকে কাজটা যেন শুরু করে, আর যদি বাজেট না থাকে বাজেট করে এটাকে ব্যবস্থা করার জন্য আমি এলাকান বড় আসে ওয়ানানা কোকে যতন পালব চালাই খরাং মাতিছেন। ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের, ভারতবর্ষ আমাদের, নরেন্দ্র মোদী আমাদের, মানিক শাহ, ডক্টর মানিক শাহ উনি আমাদের, অনিমেষ দেববর্মাও আমাদের, কাজ করতে হবে।
উদয়পুরনি ফাইমা লামাবো বিশালগড় বকাছে সাকাম নকন গুরিউই নাইখা মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা কক্তি সালে হরদাম চুকুর জরাও আগরতলাও কিফিরি তমানি মন্ত্রী অকরা আতমসবিনি কনবইন বাথাগরিউই সাকাম নগ হাবই থাঙ্গা মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা আর সাকাম নকনি শাক নাইকল নাইরক বাই ককলাম সালাইকা ও সাকাম নকনি নাংমাসক মানিক খনেইতি তামো তামো जोंजाल रक दं आबनो तुई कक सालाइका आबनि यागुलो इन्दुर सार्भिस वाटर थांगै साखामिया ओंजाग्रक बाय थांगै ककलाम सालाइका मन्त्री अकरा साकाम नकनि काहाम साक नाइकल मुंगति साकाम नकन नाइथके तनिमानि नुगै बुखा स्रां जाखा मन्त्री अकरा बसाका लुको हामक्राय सामुं मन्त्री बखर नरेन्द्र मोदीनि फुनुकजाक सामुं ताबुक तुरुक तुरुक ओंगै दंगो बिशालगड़ बकासे साकाम नग आउटडोर इनडोर नाइकल मुं दंगो माइथानि हापां ब्लाड बैंक ऑपरेशन थिएटर ति ऑक्सीजन प्लेन स्नांका बिशालगड़ बकासे साकाम नग अब हाइकिनो तेबो काहाम साक नाइकल मुं लुकोरगनि थानि तुरुक तुरुक सगैरि नै हिनि साका हास्ते हापां
1950 बिसिव जवाहरलाल नेहरू बै फियोगै रिजाक चम्पकनगर चन्द्र साधु पारानि रोंनक त्रिपुरा लोक शिक्षालय हाई स्कुल बिसिकुदुंमा रमै नायकुल जायगा रोंनक गोबां कुकनो हाक्साल थाइनि तिप्रा सारक रों स्रोंलाय तंलाय जावो अ हस्टेल बेबागै राशा हाय रों स्रोंनाय रक हस्टेल तंबायो बरकनो नांमानै सेप गरै कक्तमा मानै कक्तिसाल थाङै नायखा लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मा बिनि लगियो तंगो 11 मान्दे कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए स्वप्ना देबबर्मा एमडीसी गणेश देबबर्मा विजिट खायमानि यागुलो सावै मानखा अ हस्टेल सिलिं कप्लाते नांमानि सिक बेन्च गरै हस्टेल थुताय नांमासु गरै डाइनिं टेबल गरै आरो तिप्रासा बुसारक हाक्सालि फायै परिवै तंफायो आबनो विजिट खायना थांखा लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मा बसावै खनारिका अ लुको शिक्षालय त्रिपुरा हास्तिनि जतनि साइक जामब्रुं नक हनै अ रोंनकनो हास्तिनि मन्त्री बखरक जवाहरलाल नेहरू अ रोंनकनो फियोगै कलांमानि अ रोंनक त्रिपुरा हास्तिनि नेता नारायण रूपनि गोबांमा टीपीएस टीसीएस अफिसार्स रक अ रोंनक परिवै थांखा हनै साका लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मा Norok Sabtaw Oidin Mangso Masa Waisha Tokti A Abot Sarateitam Masa Muya Saditam masa Tam Masa Tam mushum sadi Muya masa ha Muya zara muya Selechong na Dal Roksaru ঠিক আছে ইয়াকে রাখছি রে নর লুমনাছি খালি ওকে লুমানে ओके सुपर सर कहाँ इन्फॉर्मेशन रखा कनानो एक आप भेजो कना चलो स्कूल नाइजन भाई तीन तो संडे है पनो संडे ओपनो वी वांट टू इंस्पेक्ट द स्कूल और एमडीसी गणेश देबबर्मा तंगो এবং এমএলএ স্বপ্না দেববর্মা তঙ্গ যিনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট জিতেন দেববর্মা সহ ফাইকা हॉस्टल सुपर बे कॉक सालाइका पर डे 75 रुपीस सामुंग निबागे 5 रुपीस फायर रोड विभिन्न केरोसिन नंबागे बरक खरच खाइने नंगो टू पैथेटिक और 100 जन स्टूडेंट नि इनटेक कैपेसिटी किंतु 100 जन नि बैट करी नग नि अभाव डाइनिंग टेबल करी डाइनिंग हॉल करी स्कूल निबो खूब बाजे अवस्था संगुरी नाइका संगुरीमानी एकमात्र कारण नमो जे सरकार कोथाय काज करते हबे आमादेर देखिए दिते हबे भारतबर्षेर सरकार एवं त्रिपुरार सरकार एकटा कथाई बोले आमरा सबके निये माने सबाइके निये सबार आत्मविश्वास निये आमरा देश एवं राज्य परिचालना करते चाই आमादेर कोथाय काज करते हबे आपनारा देखिए दिन आमरा देखिए दें खानां चिठी छिनाई चिठी देव मंत्री के जानाबो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार सह स्कूल एजुकेशन जिनी माननीय मंत्री महोदय आছেন ওনাকে জানাবো অরণি দুরবস্থা দূর খাইনান বাকি পদক্ষেপ নেওয়ার বাকি ভেরি গুড ইনফরমেশন অরণি অম্পি থেকে বাগমা থেকে আর অনেক দূর দূরান্তের স্টুডেন্টরা আছে তাঙ্গি তং সংখ্যাতে বরংনি এলাকা হোস্টেল করে হোস্টেল নি সুবিধা মান্নান বাকি ত্রিপুরানি সবচেয়ে মানে কসাম স্কুলের মধ্যে লোকশিক্ষালয় একটা স্কুল তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহেরু ও স্কুল উদ্বোধন খাইকলাম আবু কম গিয়েছে অনেক নেতা যারা ত্রিপুরায় জনগণের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন নারায়ণ রূপিনী হাই বড় বড় পরিথাঙ্গায় গোবাংমা टीसीएस टीपीएस অফিসার প্রাক্তন মন্ত্রী অবিরাম দেববর্মা ওই স্কুলের ছাত্র ছিলেন মো স্কুল তিনি তাঙ্গেই অবহেলিত উপেক্ষিত অমনিবাগেই খরাং দিশানা এবং আমাদের বিশ্বাস সরকার এই স্কুলটাকে নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করবে ধন্যবাদ उदयपुरनि फाइमा लामाबो विशालगढ़ बकाचे साकाम नकनो गुरिवि नायखा मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा कक्तिसाले हरदाम चुकु जराव आगरतलाव किफिरि तंमानि मन्त्री अकरा आतमसबिनि कनबयनो बाथाग्रिवै साकाम नगो हाबै थांगा
মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা আর সাকাম নকনি শাক নাইকল নাইরক বাই ককলাম সালাইকা ও সাকাম নকনি নাংমাসক মানিক খনেইতে তামো তামো जोंजाल रक दं आबोनो तै कक सालाइका आबोनि यागुलो इन्दुर सार्भिस वाटर थांगै साखामिया ओंजाग्रक बाय थांगै ककलाम सालाइका मन्त्रि अकरा साकाम नकनि काहाम साक नाइकल मुंगति साकाम नकनो नाइथके तनिमानि नुगै बुखासरां जाखा मन्त्रि अकरा बसाका लुको हामक्राय सामुं मन्त्रि बख्रं नरेन्द्र मोदीनि फुनुकजाक सामुं ताबुक तुरुक तुरुक ओंगै दंगो बिशालकर बकासे साकाम नगो आउटडोर इनडोर नाइकल मुं दंगो माइथानि हापां ब्लाड बैंक ऑपरेशन थिएटर ते ऑक्सीजन प्लेन सनांका बिशालकर बकासे साकाम नगो अब हाइकिनो तेबो काहाम साक नाइकल मुं लुकोरगनि थानि तुरुक तुरुक सगैरि नै हिनि साका हास्ते हापां बेलबारी आरदी ब्लक बै खबजाक जंगलिया ते खामारबारी आमसनि लुगुरक शाल कलकमा रोमै साइद्रा तैसाव जायजर करनि बागै थांलायसु ख्लायथानि बेलेके जों जालक लायलायजाक आमसनि लुगुरक वाते जरो तैतर खेना आमसनि लुगुरक थांफाय ख्लायमानि अंगै थांगो
Krakshalo abono naina bagai thangka leader of opposition ni Onimesh Debbarma bini logyo tongo 11 Mandi constituency ni MLA Shopna Debbarma MDC Ganesh Debbarma leader of opposition Onimesh Debbarma shaka Saidra Tuishani Zaizor Sanamna Bagai Rural Development Department ni Bakhaktei o Zaizor ni rang sanction ungo Piaba Kubuni Shamuni Bagai o rang no Kubuni Shamungo Tilangai Tango Hani shaka Bote Bushaka o Zingzano Dakti Yak Kakrina Bagai Montre Okrabe Koklam Shanai Te Jars of Rural Development Department no Karibo Chief Engineer by Kok Shanai Hani shaka leader of opposition Onimesh Debbarma Amar বাড়ি থেকে জাঙ্গালিয়া থাংমানি ম কলা বাগান গানা হয়েছে সাইদরা রিসা গানা যতন চালাই যাক ও এলাকানি বড় মেইন রুট ন্যাশনাল হাইওয়েও থাংনাবে অনলি 500 মিটার্স সাইদরা রিসা তংমান বাগি বড় গ্যাংটি থাংমাইয়া তৈতর খাঙ্গে অর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফুড ব্রিজ নান বাগি অলরেডি রাং স্যাংশন নঙ্গো তালাঙ্গি থাঙ্গো কুবুন জায়গা বারবার আমতি ঘটনা জায়গা এন্ড ফাইনালি ওনারা আমাকে ডেকেছেন যে ইউ আর লিডার অফ অপোজিশন বিরোধী দলনেতা হিসাবে এই ব্যাপারগুলো দেখার জন্য তো আমি আসলাম নানাও কথা বলছে অনেকে যে কুবুন জায়গা ও রাংনত লাংখানের কিন্তু এটা হওয়া উচিত না হতে দেব না এটা আমি বললাম আই উইল টেক আপ দি ম্যাটার উইথ অনারেবল চিফ মিনিস্টার অলসো ইনচার্জ অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট চিফ ইঞ্জিনিয়ারকেও বলবো প্রয়োজনে আমি চিফ সেক্রেটারিকেও বলবো যে যদি বাজেট হয়ে থাকে কাজটা যেন শুরু করে আর যদি বাজেট না থাকে বাজেট করে এটাকে ব্যবস্থা করার জন্য আমি বলবো এলাকান বড়রক আসু ওয়ানানা কোকে যতন পালবস আলাই খরাং মাতিছেন ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের নরেন্দ্র মোদী আমাদের মানিক শাহ ডক্টর মানিক শাহ উনি আমাদের অনিমেষ দেববর্মাও আমাদের কাজ করতে হবে Koktisalo Koromsara by Khobjak Lomba Bill Community Hall Shalchani Seminar Panda Shankasaka o Pandani Bishingti Dalbidal Botol Yakare 34 Lukuni 104 voters IPFT Bodoni Banarom Pelega Borokno Lamshogoni Harka IPFT Party ni President Prem Kumar Yak AGS and Tripura Hastini Montri Shukla Choranwatia IWFT ni President Josunda Rani Jamatia Akasham IPFT long live Kowan Party Yagari Federation Khabai Khubai Lamsago Kowan Party Yagari Federation IPFT Khabai Khubai Lamsago IPFT and Debbarma long live and Debbarma long Kipra Hawa Chisanai and Debbarma long Kipra Hawa Lapjanai Tripura নমস্কার সবাইকে এবং মিডিয়া বন্ধুদের আজকে 14 তারিখ 5 মার্চ 2023 করমছড়া ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটির এক দিনের সেমিনার এবং জয়নিং প্রোগ্রাম এই জয়নিং প্রোগ্রামে আমি পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের আইডব্লিউএফটি এবং আমাদের মিনিস্টার এবং অনেক ব্যক্তিত্ব আমরা আছি আমরা এখানেই এসে এই সম্মেলন শুরু করতে অনেক সাড়া পেয়েছি অনেক আনন্দিত হয়েছি কারণ এই মনো বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি মাত্র 3-4 জনই ছিল গত ইলেকশনের আগে পুরা ডিভিশন কমিটি আইপিএফটি পুরা নষ্ট হয়ে গেছে আর কমিটিও ছিল না এবং 3-4 জন যারা নেতৃত্ব তারা রয়ে গেছে এবং আজকের নির্বাচনের পর আজকের তারিখে ওনারা আবার ওনাদের প্রচেষ্টায় আজকে বিরাট একটা লোকজন সমাগম হয়ে আগামী দিনের আইপিএফটির যে সংগ্রাম বা আইপিএফটির রাজনৈতিক যে সংগ্রাম এখানে সামিল হওয়ার জন্য আজকে 34 পরিবারে 104 ভোটার আজকে জয়েনিং করেছে তো আমি আশাবাদী আগামী দিন সমস্ত রাজ্যের সাথে আমাদের মনু বা করমছড়া ডিভিশন কমিটির পার্টি আইপিএফটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং আগামী দিনে এই ত্রিপুরায় আইপিএফটি ত্রিপুরা সাথের জন্য যে আন্দোলনে আছে সেই আন্দোলনে বড় মাত্রায় ওরা সহযোগিতা করবে এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের রেখে আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি নমস্কার সবাই Tripura Hastini Sajak Regina Debbarma Bangkok ni Thailand Muay World Championship 2023 Batimongo medals manai phaika bono lamsulanya bagai Agartala Birbikon Birkum Khalawa Thangai Showika 11 Mandi constituency ni MLA Shopna Debbarma
Bonakaribo Tangai Shokoka Hoda Hamkrai Kainai Adong Rock Day, Bini Nukuni Bororo. Buku Grezina, MBB Rumnogo Poriwitongo Day, Bini Kami and Kamandayo. Tripura Hasiris has a Koktuma Tunaruni Buskango, Shavik Knarika, Bo Bahake or Batali Mungo Tanka, Sresh Rai, Kraina di Sinitu Buza Koktuma. Sir, you are the coach, no? Oh, congratulations. God bless you. Support her so that we can update her more and more. Sir. Yeah, very happy. Thank you, sir. Thanks for this support. Because antini Bangkok Thailand thangineng tinang bronze mangkha ani opponent kotongmani siskang Philippines tongmani ar pore semi final lo ang Saudi Arabia bai kalaikha week ni bagi kisa injury rok tomani bagi nei angamse compete khaimalia, so next time I'll give my best. What's the category? Under 23 minus 45 kg. Thenangla bom hai thangna rowan sagai tong log ro. Ang thenya bus kanggo te bu kabang ma compete hai tong go an bagai mane combat game rock ajaga ang te bu participate khanya bagai tem kabang ma chuba chu no ni blessing nango. Ar India on la khorobos khang participate khaiga. India ni 18 jon atong mani. Gangka jaga ni bishing chung 4 jon medal mangkha. Tai ro khe tam bom. Boro bronze ni mangkha. Bom hai ma tong ni bakhata wa na wa bronze mani. Onek khushi. Mane angam sik expect khame ki anam sik buyano receive khane phaine amti khane haine, so onek khushi. Agero mo damang thawai se pa na wa hai. Imang kha national, but this time and first time international, so tabuk am sik mane ne onek khushi ing tongtang. Ni thungmung ke bom hai thungmung. Moi Thai. Aje thangani phajani Bengal ko government ko help dama tha. Kishamang kha Sir Suhel jini college ni jini church ni members wagan chuba kha. Mane government hoita kono raja ke na? Mane जे परिमाण अब त दिनी व्यक्तिगत सिरिखना अब हम त सरकारी मा बरिया ना प्ले ani ni mung khe ni sin ani mung desina Debbarma para ani para Mandai আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল থাইল্যান্ডে মে 3 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত তো ইন্ডিয়া থেকে 18 এথলিটস আর 5 অফিসিয়ালস গেছিল তো উই ওন 4 medals, all are bronze medal. World level competition is very tough. We're lucky that our girl from Tripura, Debbarma, also won a medal, and this for information and is for happiness that she is selected for the World Combat Games, which will be in Saudi Arab, and also for the Indo-Asian and Martial Games, which will be again in Thailand. For these 2 games she is selected, but from all the locals that who have helped her at this moment, we will again urge them to help her again so that she can represent in those 2 games and bring laurels and glory for our state and country as well. I would also request on behalf of all the media to come up and to the government that to come and help us more and more so that we can uplift this game in our state. This game have got huge potential in our state. I think in near future, if we get more support from the government level, we can bring up more athletes. There are plenty more athletes who can bring laurels for our country in this game. Bulano kaithono blaikenya hambai tamale jeng kaithoni sara mungse jaga sugui meya abo ang je bo asik jara sugui mane abo kaithoni hamari bani bo sugui kya amn bagi ang kaithono blaikya hambai tainarok media rono ba ang blaikya hambai mari ta male nongni hoitena ani busa tabu je angi phaimani ba bo jidi phaimaro abo worldwide phunuk jangnai
ba Tripura hastayo joto jaga chung lubnai abono nong hoite bo phungjaman bagin dorno pipeline hambai tai jara oro ani sajumano chungbai baksa lamsongna phainai joto taku gokhurongno blackina hambai bises gai angtai bo hambai mario chini Father Francis bo chini chungno je naikolo abo pipeline hambai maru tam hmale bo chungno marthe je jaga phano subawo chungno kobilama tuyo abani bagi ani sajuma bo abo haike no sogi kane ang chongo angei angte kaisa abono khatuma yaparo chini desi ba chini hasteni joto lokorongno sengobo haike no khatung khaja kai ani besatini nini besatini obo haike nani bagai ang jotono no kobo utai go jotono jeng kheladula khaimani jagulo no jeng joto borok bai bosini jago walwai do sini jago angge nijini saksori kaham gai chi joto jago bo kaham ngai man chuja abani bagai no je jeng tabu kabangma haima Suchitra rok bai kubului tongma rok abo jotono game rok thanga angge chunga haima Suchitra khaima rok kobui thango aro bisi khatungo angge kaham borok rok bai jodino game thanga angkai kotaban sajuma botabu thangmani jagao 100 ta country ni borok a jagao jogri layo angkai obo hai kaham jaga rok thangai kaham borok rok bai malai angkai chini serai rok taibo khatungnai borok bo khaba sanai angkai khani busarok bo bini bo amo haike horimanu ka ani busano bo angkhona chesta nanai obo hai rok nanai ang khaka no thungnani tai porisini kun kebeng muro gapekya abo to bisa kebeng mung to phainai no ta male chung to reja borok angkai romli chung chana nungna hoite bo bona ase diet rima yango angkai te pornani rogo bo iko bono bot je RCCO srung tongmani aro bo himichi thango mui obinogoro chung bara tonglayo ga oroni se bo himui taibisa horo bo paikhan ga oro taibisa himi noma phai obo haige ko mo haige problem ro koni tongla haibano abo to nung khaina hangkai asuk to ma khainai no angkai abono ang joto lugurongno lugu mane srai je sigla jalai rongno ang kobungna musunggo china hasteni chung khaige mayangnya joto no mannai buimani chingtangi mayang nai ba aboni bagino chung joto no chesta khaina nangnai chesta khaimani jagulo se chung joto success sing ani mungke Santi Kumar Debbarma kami ang tabung mandai tonga ani para asol para angke soigeriya bisrai kami jagona tongthoka tinini odin kasha muituni diningnai tamale chini Regina Debbarma bo mandai constituency ni nginai bo kharokcha bronze medal man phaijak moithai yo jiti hoi moithai putoi boxa bulai masing khana ang bono puila malai puro bo thana ni sikang malai puro ang bono mokol pengeng jak tong tang ni ji nung da bulai paino ni ang bono hin no horota to phani ni seb rok tong na bulai thani hingang ka bo phan baya ba nung jiti phai hin sajak kubuino bo ta bo jiti phai belai ke tong thoka tam himale abo chini Tripurani gorbo bo kharoksa buri inginai abo jiti phaimani bagi belai ke tongthogo jeng bono lamsogo tai yasak sogo tai bono tebo khabu charinani musungo ama haikeno bo tebo jiti thung teb kaham thung taman himale bo kharoksa buri inginai abo world champion phaimani bagi bono belai ke hambai mariwo ishor bono tebo ama haike kurung tebo phan boxington biniogrung ni bisingo teb kurung khai bochanan bagi teb phani thong jeng belai khai tongthogo au chini Tripura wo ama haikeno kurung ama haikeno thungginai wal medal gold medal man phaima bo sikango bo chini Amordip Debbarma bo charta gold medal man phaimani ama haike Tripurani gorbo tini buri bukhuk ngi man phaimani bo Tripurani gorbo jeng belai khai tongthogo bono lamsogo ama haikeno bo kaham ka thungtung tai bini porashona bo disturb tangthung bo MBB college second year poritongo tai se bono bin boyes no nuguinai abo ang ma sasinai ka
bo nang bo class pori hin sapur bo MBB college second year pori pro to ang bono class 8 9 hai ma to apro bo om hai ken ma saka bono hai se bo bilai khai পড়াশোনা দিক দিয়ে ঠিক না তঙ্গ এবং বিনি খেলাধুলা ঠিক তঙ্গ পড়ানি সময় পড়া খেলানি সময় খেলা বো আমাহাই কেন লাইন খাই চলি তঙ্গ আমাহাই কেন তেব চিনি কবংনানি মুসঙ্গ সারা ত্রিপুরানি চিনি বুড়ি বুখক সংন দিনে অম চিনি বুখক রেজিনা হাই কেন নরব থংতানি রগ নরব আগোকৈ ফাইদি নাই চিনি বুড়ি বুখক সংন কবংনা রগ হামবাই আজনো তো খরসে এমএলএ বিনি বত কাইসে চ্যাম্পিয়ন থাকে কোনো হাসতে মানে হাফ আমি ওমাই সানাই বা অনেরিয়াম সিস্টেম ররিনা নাম হয় ওয়ানসং র সানাই যা মহাই ওয়ানসক মুসুমা ততা মুসুং ya tongani ale bono tamnene o moi thaini kaisa service omo hairi khaise tebu ago goi phainai chini next generation ro bono omo hairi khaise ang cha jago tam gangkai jung to birodi o tongable jung government o botongya haipana ang bo bini ngai nai kok sai nayano omo hai kai jodi sujog rika hangkai ba chini next generation ro bini bisingti khlai nai ago phaimana no omo hai kai asai phayana omo hai ka asao hamba abo khnadi thangnai chongmario chongmarni sakang abo chung saklaikha Tripurani kobang Kokborok Bajopani hapangno naislekha Bharatiya Janata Party ni samung Suchitra borok chini constitution chini Tripura sarok hai jara backward ba under privileged section borongni je right constitutional right hindi ba ei civil right hindi abono borok gosia borok যে এই ত্রিপুরা হাস্তিনি যারা এই বিগড়া বরংনি বাগই যে সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টনি কক সবকা সাথ সবকা বিকাশ বরক সাও কিন্তু কুবুই যে সামুং বুতাং বা যে ইয়াপুই সানাই নাঙো আবু বরক খাইয়া সিধা ফুনুংনানি সিমি এডভার্টাইজ খেনানি সিনি কিছু সামুং বরক তাঙো চংমারিনি রেজাল্ট নুকজাখা যে চং যে সাকলাইমানি কগ্ন কুবুই ভারতীয় জনতা পার্টি বাই IPFT ni je alliance thangnai 2018 ni chongmario borok 51% vote mano taklaini chongmario borok 40% manka 11% borok ni vote down onka অর্থাৎ মেজরিটি যে 60% ত্রিপুরার যে লোকরক বিজেপি নাইসলেও আব নুকজাখা কিন্তু তফানো বিজেপি টাইবাইছে হাপাঙ্গ সকপাইখা বাহাই খাই যে বিজেপি নাইসলে নাই যে বরংনি ডিমান্ড জুদা জুদা যেমন চুং লেফট ফ্রন্ট চিনি মেইন ডিমান্ড অংখা restoration of democracy, rule of law, তাই বরক যারা বিগড়া খাংরা বরংনি বাগৈ ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট কিন্তু মথানি ডিমান্ড বরকব এগেইনস্ট বিজেপি বরকব বিজেপি নাইসলে বিজেপি মচেন্দিহনি বরক আওয়াই খালাইখা কিন্তু বরংনি ডিমান্ড অংখা বিজেপি মেচেনই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি লামা সাইনানি খাইদি ओंखाय डिमांड जुदा जुदा किन्तु बीजेपी नि एगेंस्ट मथाबो सुं लेफ्ट ताई कांग्रेस बो कांग्रेस चेनखा ए बीजेपी भोट कम मानखा किन्तु भोट बागजाखा डिविशन अंखा तिनी ओ लामाने बिसिंगतै भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी भोटो माइनरिटी अंफानो बरक मेजरिटी सीट तुई कोनो रकम 33 मेजरिटी नि किसा काइनई सीट माने बरक सरकार थांखा ओंखाय आबो जे ओ गवर्नमेंट आबो जे अंखा बीजेपी आईपीएफटी बरक जे लुकुरनि बागै सामं काहाम तांगिया खाइया आबो नंनाय आं तिनि न लं ट्राइबेलनि होते
किफिलो आं तीन फुंगो थांमानि आं लंथार बेरेनि बरक चिनि गोविंदबाड़ी मानिकपुर चाकबेहा लंथराई हाथाय सागारगो बरक माइमुसाइया तुइक्रुई मेलेरिया गैस्ट्रोएंटेरिटिस दंगो डाक्टर क्रुई मानिकपुरनि हस्पिटाल बंद आगे आमते खरान दिन लुंगनाय तुई टैंकारो खाई आबुक जागो इ गवर्नमेंट सागो जे अटल जल धारा 90 चुं पाइपलाइन देखा बड़ पाइपलाइन बड़ तुई बरक तुई मानुंगिया ओंखाय बीजेपी गवर्नमेंट हाथा अब हाफांनि कोनो खबर क्रुई केबो थांगियाव जागारागो बरक शुधु उत्सव खायो बरक तंथक जागो किन्तु खा खाममाने कगंखा त्रिपुरा मथा बरंनि ताबक 13 जना बरंनि एमएलए दङ बरंनो ताबक जे 19% भोट मानफानो सुं कांग्रेस लेफ्ट सुं 36% भोट मानफानो सुं ताबक ऑफिशियली अपोजिशन पार्टिया सुं सेकेंड लार्जेस्ट दंगो जे भोट बागजागमानि कारण शुधु बीजेपी जितिया मथा ताबक ऑफिशियली बरक अपोजिशन पार्टी अपोजिशन लीडर मथानी लीडर न अपोजिशन लीडर किन्तु ब जागा बरंनि कक ब जागा बरंनि अब खरां जों खोनाया बोले बरंनि जागो एडीसी बरक तो ताबक थांना नांगो अकंनो साख्लाय नांगो तामनि बगे रेगा रांक्रुई तामनि बगे रेगा सामुं ताङै वेजेस मान्याव तामनि बगे सिनि त्रिपुरा सामसे रगो तुइक्रुई तामनि बगे ताबक जे साक हामनि बगे बिथि वाथि मान्य बरक माइमासे थुइतों ओंखाय त्रिपुरा हास्तिनि लुकरंनि बगे फाइनाय बिसिबा बेलाय खाय जाया कुक अंसिनाय थांनाय बिसिबा जे साया अंका आबुनि सोलायबो ताबक थाइबो साया कुंनाय कारण बीजेपी ताबक बिंदास आरे আমরা কামনা করলে কি হইব আবার গভর্নমেন্ট আইছি কি হইছে কেবনো বরক তাই ড্যাম কেয়ার বরক হাই কাজে ত্রিপুরানি লোকরক ই যে রেজাল্ট যে ভোট ডিভিজন হই যে ভোট বাগজাগই যে বিজেপি एंटी पीपल बरक बा सुक नाचले जागैबो बरक ताइ वैसे फैमानखा आबो चिनि बागै बेलायखे बुसकांनि बागै चायाम नाय आबोनो तिनुक जाक्तङ ऐसा कामियाम चयो ताबो बो बाक्से बाक्से गोबां थायो जों साबुन को खमन लामा कासुलाय दि बादि मासे माने तो आमपि ताबो एडीसी आम चयो जे कामियाम चयो जे विलेज काउंसिल इलेक्शन नि तो इंयानि तो मन आमो द मेन रीजन ना आबो विलेज काउंसिल नि भोट जे आबो अंखा ताइकेसा आबो जे आबो भोट अंगियावैनो तुइक्रुई बा ए सामुंक्रुई माइमसायाव आबो कगिया आबो अंफान अंखाम किन्तु विलेज काउंसिल नि भोट अंगना नांगो कारण जे काबि आमसेनि बरक डेमोक्रेटिकली बरंनि इलेक्टेड बरकनो बरंनो तुदुलनि नांगो तामनि बागै बीजेपी नि गुंडा सान्डा शिकक बांकक बरक सरकारि रां बा सरकारि स्कीम न बरक चालंनानि आबो तंमानिया जेनि कन्स्टिट्यूशन आबोनो परमिट खाया ओंखाय आबोबो कारण तिनि तुइकुरियं मानि तिनि लामाकुरियं मानि माइमुसियं मानि इ जे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आबो क्रुई आबो कुथुइ ताबो नो है काजै आबोबो कारण किन्तु आबोनो एकमात्र कारण या आबो वन ऑफ द रीजन्स आबो अंखाय ओ जे इलेक्टेड बरक बरक ताइबो खरां सेमान खामु किन्तु भारतीय जनता पार्टी बरक चिनी कन्स्टिट्यूशन न चिनी जे डेमोक्रेटिक रायदा न आबो बरक गसिया बुखुक बाय सागो ओ राजानि मूर्ति नामै राजानि बुमुङै किछु आबो ए छुट्टी डिक्लेयर खाई किसा बुखा नाना नायो किन्तु कुबै कुबै खाई ठीक आछे आबो काहाम सामुं तांखा बरक ठीक आछे आबो सायां हिनिया आबो खालायखा किन्तु आबो सिबिबाय चिनि त्रिपुरा हामकारायंगिया नं चिनि त्रिपुरा सामसैरंनि
lama tui ferang samung tai development abuni je scheme choli tongmani abuno continue khainan nang abu to kuri kha mungsa kuri kha unso ansumung kuri sudu nukjago flags poster tai lecture abu simi kitu samung khai mungsa kuri jasa kabuk Tibrasa hampir berbagai Tibra mod kolej kaisa kok asai temune kemba apa nih kasih temune hidupnya kita proses cumi apa nanti lagi interlocutor tumang na interlocutor ni meaning tamo bangla ba ingkai মধ্যস্থতাকারী chini kokborok ingkai Gumoti hangkoni Udaipurni Amritalai Bridashram eba bura burishiyok tongmani nok mungbai za shali dipor jarabo khoroksa khorokni boraurok sabrumni gobangma thaini simi fake receipt bai khlaiयै rang tisana thangai tongkosong lukorok bai ramjakha lukorok borokno sungmung sungkha abuni I card phunungdi hinai fiaba o khorok tambrei rok mongsabu puruk phunugui manliya sabrumni sinai nuknai lukorok borokno amsaini borokrokni yakni banjiriwei boromni mani bisingti borokno sabrum yakarei thanani bagai sep khai rikha tabuk naina banta o khorokni breiro kumoti hangkor Udaipurni Amritalai Bridashram organization ni samung khlaine hinai salaiya lukorok এটি চাঁদও কালেকশন হয়েছে অনেক টাকা 10 টাকা 50 টাকা 500 টাকা পর্যন্ত 500 টাকা পর্যন্ত কোনো সিল নাই এখানে কোনো সিল ইয়ে নেই আটক করছে তারা আটক করছে স্যার তারা বিশ্বাস হইতাছে না কি লিগে আইছিলেন মানে কি হয়েছে ঘটনা ঘটনাটা হইছে যে আমরা এনো আইছি কালেকশনের লিগা কিসের কালেকশন কোন জায়গা উদয়পুর কোন জায়গা উদয়পুর গোকুলপুর কি নাম ফাউন্ডেশনের অমৃতালয় হ্যাঁ অমৃতালয় এখন সাবরুম আইছেন কি হয়েছে স্যার এখানে তারা সবাই কইতেছে এটা ফেক আমরা দুইটা মেসেজ দিছি আপনারা আইছেন যে আইকার্ড আছে স্যার আমরা বাড়িতে আমরা আইকার্ড বাড়িতে ব্যবহার করেন সবার আইডি কার্ড নাই সবাইরই আছে মানে আজকে আইডি কার্ড ছাড়া কেমন আছেন আমরা যদি কখনো আমরা তোমার আইডি কার্ড ঠিক আছে আমি আইডি কার্ড বাড়িতে আচ্ছা শুধু তোমার আইডি কার্ড আছে নাকি আইডি কার্ড ছাড়া কেমন আইডি কার্ড তুমি যতটা আছে কেমন মানে একজনই দিলে আইডি কার্ড ছাড়া তুমি পুরো থেকে সামনে তুমি কালেকশন করতে তোমার আইডি কার্ডটা কই তোমার জিগেলে প্রশ্ন করতে কি উত্তর হ্যাঁ এটা যে এক বছর আগে করেছে এই বলেন ঠিক আছে মোবাইল নাম্বারটা এক মিলে জানেন মিলে আপনার নাম জানি কি বললেন শিলা কি এক বছর পর পরে এক্সিকিউটিভ কমিটি থাকে হ্যাঁ তারা অমৃতালয় জানি বৃদ্ধাশ্রম থেকে আসছে আওয়ার পরে দেখা গেল দুই রকম রসিদ একটা তো হলো জেনারেল সেক্রেটারি হলো স্বপ্না বণিক আর একটা তো হলো জানি প্রতিমা মালাকার তাহলে দুইটা আর প্রতিমা মালাকার এখন জেনারেল সেক্রেটারি নেই তাহলে দেখা গেল যে দুই রকম রসিদ দেওয়া তারা তার আছে আর কিছু আছে ব্ল্যাঙ্ক কোনো ইয়ে নাই এটা আমার কাছে কপি আছে কোনো মানে জেনারেল সেক্রেটারিও নাই আদায়কারীও নাই বা সভাপতিও নাই ব্ল্যাঙ্ক তারা কেমন আপনারা আটক করছেন আমরা এইগুলি প্রশ্ন করতেছি যে এইগুলি কেন দেওয়া হচ্ছে এটা কি সত্যিকারে কি অমৃতালয়ে না অন্য আপনাদের কাছে সন্দেহ আছে বিষয় নিয়ে সন্দেহ আছে আপনারা কি কেউ পুলিশে কল করছেন না 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 তাদের প্রশ্ন করতে আছে যে তাদের জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললো ওই জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জানেন তো Lukurok nayok MLA neta montri lukurok ni jingdal tongmana kuri khainani tiprasa kami amsayo tabuk potongo gobangma lama hamya ningjanai tei ningnani korei Asrambari constituency lukurok je naima hai abo haino samung tangnai borok mankha leader of opposition Debbarma officer salsa asukhai kami amsayo sale saltam obo haikino biang jingdalni kokno khnawi tini bo haino hai tola shikor champa abar amsai rogo thangai chief engineer executive engineer rokno tiyei boro lama hamya tong boroni simi busuk jara lama snamna nang engineer rokno leader of opposition Debbarma logi tiyei berai naikha
actually দুইটা আমার কথা দুইটা বেশি যাত্রী শেড থেকে বেশি ইউজ থেকে নং হাকুম থাকে ওরম ওকে বেশ কয়েকটা সড়ক নাই দেখাইছি চন্দ্রনাথ টু হলংমুতাই বৃন্দাবন ঘাট টু মাইন বেকরেং তারপরে চাম্পাহর বাজার টু নালিয়াবাড়ি টকচায়া थांना लामा सरनि चाम्पाहर बाजार गानानि ब्रिजनि दापारबो जों दिनै एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार दङ एसिस्टेन्ट इन्जिनियार दङ बरक भाई नायलेखा एडिएम नबो একটা রুট ডিসপিউট নি কগনো সাকা চাম্পাহর পিএস তেই ব্লক তোলাশিকক ব্লক নি लामा निजे 600-700 मिटार्स लामा डिसपिउट क्लाइ दंमोन জাগানি মালিক বে রোমালাইখা এডিএম নবো সাকা সাকাयो অমরক খুব তাড়াতাড়ি নং থানায় এবং যে জায়গা जों তাক বসাই ককসাই দङ চাম্পাহর টু নালিয়াবাড়ি টকচায়া লামা অমো অলসো উইল বি ডান অমংনাই जों কাগজ যতন নাইকা মো কোনো গল্পই আইছে উই আর নট একদম গ্রাউন্ড জিরো ফাই जों তিনি অর নাইলে যাক তিনি zonal chairman Takuk Bishu Tongo, Rajesh Babu Tini, district president, sub-zonal chairman Tapor, Amit Debbarma Tini, block president Babu Tongo, engineers of Tongo, Sankagos Potro, Naili Jotono, Zaza proposal, everything. Zonogon Bagi Za Klaitai, Sorkarno Za Sana Nangma, that I will do. Thank you. चारशाला आनन्दबाजार कम्युनिटी हल नगो आईपीएफटी काञ्चनपुर कम्युनिटीनि बोखाक्दै कायसा मालायमा पान्दा शंका जाखा अ पान्दावा गोबांमा बदनी तांक्राग रक फाइले मानजक फाइकेदै 35 नुखुनि 96 बुटार्स गुबुनि बदल याकरै आईपीएफटी बदलनि बाना रम फाइलायका बरगन लामसगुइन हारका मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया बनकारिबो अ पान्दावा नगरै इंगै फाइले मानजक फाइका अमित देबर्मा उदराम रियां भाइस चेयरमैन दमनजय रियां डीएलएससी चेयरमैन IWFT ni leader Shumali Riang no Khobi Kubni Adong ro Phai Manja Phaibeka हामबाय दिनै 13 तारिख मास 2023 आईपीएफटी काञ्चनपुर डिभिजन कमिटी नि अंगै सिने मिनिस्टर फेलिसिटेशन प्रोग्राम डिभिजन एग्जीक्यूटिव कमिटी नि बहायना मालायमानि पान्दा और जगह तिनी काञ्चनपुर डिभिजन कमिटी नि जो तो लीडर्स रखना हमारे मारो ते दिननि सिनि फेलिसिटेशन प्रोग्राम हाइकबा सिनि लीडर गेट टुगेदर हाइकबा मालाय माने पान्दावो अर्गानाइज खालामनानै थांतानिवो दिनै हायना हायते गुबुन पलिटिकल पार्टी 35 फैमिली ने 96 भोटार डिफरेंट पलिटिकल पार्टी ने या करे सिनि आईपीएफटी ने बनावो बा आईपीएफटी ने बदला हिना हाय पर आई सिनि बनावना रम फाइजा ते सिमकन फाइजा ते बरफना लामसगै गलेखना खा खामबाय जों बरफना हामबाय मारबो नि गोबां मा गुबुन बदला तंमानि जरावा लामा करै तम जरावा हायना हाय जों बासा खालामनानै बागै बरना सिनि पार्टी नि बनाया फरै बरना खा खामबाय लामसका सिनि और जागावा काञ्चनपुर डिभिजन ने सीनियर ते आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी लीडर ते IWFT यूथ IPFT ते और नेशनल बीएससी चेयरमैन दादा आदि ब्लॉक ते TRP एंड PTG डिपार्टमेंट ने बहायना सिने डीएलसी चेयरमैन अमा हिको गोबां मान सिने लीडर अफ दंगो ते बरक लां बहायना बलेखना हामबाय मारबो अमा हाइग्रैनो बसकांगो बहायना हाय ते विसा सिने काञ्चनपुर
डिविजन कमिटी एबो करागुंगे बासानाय abo sini poida tongo jora kisawa kisisa sini party no odre porplay kubun party ro tini ষড়যন্ত্র খাইয়ে sini party ni kobang leader ro ষড়যন্ত্র mo khlaika tabo election ni pore bo realize ma khlaika tabo agami dino jeta sini sarin si Debbarma sai klangmani ko jasukona ongthong IPT party abo salcha hena haite besia ragong ba chapinai naro sami tanoi thangdi lokorok no loge phainai ob boito baida sing tini bahina hai e besia mo kanchanpur division sini joining ni program chomman prawa Juraibari hoite sabrum pojonto sara Tripuraa IPT ni bana ba IPT ni party o joining program cholai tongo khaklayo buskanga wedding human ni bisingo IPT ni teibo strong position sing sapai manai chini belief tongo chini poito tongo aban bagina haste ni jo to lokorokna sing kobanga ni muchungo IPT party ni bisingti da phana thansa klaika IPT party ni bisingti da phana hamjangna ni phurungka IPT ni party ni bisingti ha da phana hamjakna ni phurungka te IPT ni bisingti sing kono dina chini da phani bisingo sing kono dina violence sing ni bagai hekeba nice lamang bulai laimang tok laimang podre porsun nu khai election ni jarawa kinta IPT kono dina omo hai sini supporter na sing saya aba borok no sawi tongo agami dina borok no jawab nai sini party discipline party sini party kaisa government of India ni tidulung bai sini election commission of India ni kaisa political party kaisa registered party o party bino sundus kango sini da phani bagi samung tami thangai sini ha da phani bagi jong bus kango kok sang thangai no amja tana hamai maro kanchan kumcho to sini leaders rakna musu jaratina sini ni sini o lamsak mani pandawa lokorok ni thanga bele kina hamai maro Sashani Pungni Jarawa Poddobil Block Wek Hobjak Hatimara Kaimini Hatimara JB School Tala Rizak Manka Rungnok ni Rung Phurnai Rok Borok Rungnogo Habai Manlia Te Rung Srnai Rok Bor Rungnogo Habai Manlia Phatarona Basalai Matongkha Koktomani Bishingti Shawi Manka 2009 Bishiwo School Nok Tangani Bagai Thai Naharka Bishkumar Debbarma Mungui Khoroksha Tiprashani Thani Thani Nok Phangno Shebogri nei Hinei Yakshi Bodoni Habani Jarabo Takuk Bishkumar Debbarmani Thayo Rungnok Tangai Bono Shebogri nei Hinei Phiaba Bishikudungma Lai Thangbo Manlia Shebok Yakshi Bodoni MLA Chairman Member State Amsini Neta Rognobo Waidewai Shapano Phiaba Mungshabo Manlia Bishkumar Debbarma Nung datini or tala rikha school tamon bagai tala rikha Kutam Somalia kata hala kutam maya bolte mane tamon bagai rikha ta mane nung tam nai mani Sakir nai mane mo school in jaga khaini ni oro koi kani tong mani ngala ai kan se are kani singan na mane nono pulla jaga na ha puru kai sakri rok na na ha sabo na ha ba Podo so podo bo podo agi emla tanga bo party ni sai jaman kone sipia boro kai tam hin haman nin mo jaga no sakir ra hane yo wai tham job mari khabla anta ngai tabu su jor sakri maya ko tar su jor ko 2009 ni ta bo ko tam me ta nga bon bagai nang tini talari khata ngai nang talari na sakang borok bai no no jaga furu sannai rok bai nang kokrok da sai na kha te kokrok salia borok sakri borlia khan borok kokrok salia ta ngai nang mo talari man karon ngai sakri maya ngai talari khata ngai nang mo talan tai khulok lia mang khai khulok na cha maya ngai te khulok lia omde heta ngai nong bai tini office ni borok ke phairo mara malai phai ka talari mani por rogo phai ko ke phai ko nin bung tam sing kamu yong Bishkumar Debbarma jaga kha are kari moton tongta ngai no school nang kuno mane jagari mane kuno kaisa kuno phan maya ko song tong le ni song tong ba bo rang maya je maya sa song tong ra ni ngomai ni tau khai nang khecha rong song tong ro sama ko to song kana put ngai nang o jagari fro kuno borok ba chukti likhit rok khara khaikya na bukhuk bai simi bo Suchitra khana tam khai Suchitra kha ngo song phai puro ron song phai puro bo ronji dawo CPM ni kan tak jorte o jaga ni binimoya kuno maya khon bagai nang ting talari uta
student rok school time phaimani pore kheno school ang ration ni mamai ro moti thika bosta kaisa er pore kheno ani staff teacher sekong phaika phai kheno sahar kano school lok khai toni kai pam ni bagi lok khai kai borok sekang mobile sa lok khai ka sekang lok khame pore khai apro salaya kai erian borok bai salaya kana lok kholo goino apte khine teacher school open ki choli thang kai tabuk tinisi hotat sunu kuno job jam yabo angkai फाइकनो तालाजों मा हाता हां खुलिया हांकाय जे अरो सलुशन गेसा जों मो खुलिया हिंसौ solution tamon solution सलुशन बोलते बरक जागारि बानी बरक बंनि दाबि तंग था कायसा दाबि बोलते तामो चाकरि दनाय तामो अबलान छेनि और बक क्लास जरते 1 हते 5 जरा तंग 5 जरा student रok बसरो student 19 जना अंकाय नरक जम तालारि जाक मान हमाने याकलो नरक IAS एबा सर्कल IAS ऑफिस नि बरक न जार जानो खरका ताबो साइकेल आज तो कॉल खाई तो मने रिंग मन थाजिंग ताखे तो आप तो उनको से ताकि सा एस न कॉल खाइने ताकि जरते कोन कनेक्शन कनेक्ट खाइमे को ओंखाय ताबो तो तार के प्रॉब्लम दं ओंखाय ताबो खाइना नहीं दं ता खाइनाय ओंखाय बनो साहर का ओंखाय किसा नों फाइगेदि ओ तालानि ब साहर का ओंखाय बो आंते फ्लगलि हंसौ कय घंटा रो खाना गरम साइतमोन इको जों तो पने आतन सिम फायो ओंखाय पने तो ताबो अरो बाजि तंखा 9 ता 19 बाजि तंखा चाशाले दिपर खुवाई थाना बाइलुवा जिजा खुवाई थाना आमसानि मनाय छरा आमसायो मनाय छरा कम्युनिटी हल नगो काइसा मीटिंग संसा जाखा अ मीटिंगो नगरे अक्रा अंगै फाइ मानजक फाइका एमएलए रंजित देबबर्मा बनकारिबो मीटिंगो फाइ मानजक फाइका खुवाई हांगनि पुलिस सुपार मीना देबबर्मा खुवाई बकास्तिनि पुलिस अफिसार राजीव सूत्रधर खुवाई थानानि उसी राजकुमार जमातियानो खोबै कुबनि आदंरक अ मीटिंगनि बिसिंतै सिक्ला रकनो कक सारखा फेकजनै माननै केबिङै गरागया पुरि नहाना बागै अ मीटिंग पाइमानि यागुलो मना छरा आमसनि काइबा आमसनि सिक्ला रकनो थंजानै मानि बागै रिखा আমরা আইনের তরফ থেকে অনেকগুলো আমার কাছে আমরা সাহায্য করার চেষ্টা রাখবো এখন আমাদের সামনে উত্তুপ মানার নাই মাথায় টক নাই সেরকম পুলিশ প্রশাসন আগবই ফাইনাই जों জনগণ তাই পুলিশ गोनैनि बिसिङाव जुदि गोथारै सामुंदांखा खाखाय सिनि ससाइटिनि व दाबुक जे ड्राग्स सिनि चारायरा मिनि बुसा मिनि बुसु चाउ खबर वाइजाय दंमानि थैयै दंमानि अमरबो जों मोथागै मानो हामक्राय नायकर बदल बुरखानो कायसा ड्राग्स एडिक्टेड रिहेबिलिटेशन सेन्टार दङ आ रिहेबिलिटेशन सेन्टारनि एडभाइजार आं आरो थानि नायो आं गोबां मानसिनि बरफ ड्राग्स जावै सिकरा गाहाम इंलिश मिडियामाव फरायजा केबो बिए केबो एमए फराय माने जावै आरो ग्लाइजा रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव কোন সময় 70 जना কোন সময় 120 जना কোন সময় 75 जना অন্তিকে গোबां মান সময়ে ভিজিট খাইয়ে পুরা মুখা শুধু সারা শিকারক সিনিয়া তাবো সিনি সোসাইটিও বুরি শিকারক সানানি শুরু থাকা গোबां मा যারা সুইগছং সোশ্যাল মিডিয়া নাইজেনুগো চিনি বুরি রব ড্রাগস সাই খবর হইজা মানে ইউটিউব নাইজেনুগো চিনি বুরি রব খবর হইজা মানে पुलिस प्रशासन खबर मांगे गोबां जायगा अनेक सबसे बेसि যারা ड्राग्स फाननाय सबसे बेसि एरेस्ट होखा जिनि बाइजाल आउटपोस्ट मा बलायो स्पेशली आंकरनो धन्यवाद मारिबो अ कয়েকদিন বলে যে অ্যাক্টিভিটিস गोबां बड़ ड्राग्स रंखा खुवाई पुलिस बड़ गोबां रंखा अमदै खायै खुवाई डिस्ट्रिक्ट ताबो ड्राग्स ने एगेंस्ट देव पुलिस प्रशासन जे इनिशिएटिव नाय दङ अबनो जों मासुबानाय जों लोकेल जारा गनाय चिनि बसापतिनि काहामनाय चिनि बबि स्वप्न जारा जों काहामनाय चिनि सोसाइटिनो जों काहामनाय अमति लुकुरो जों पुलिसनो साहाय्य माखायनाय जों जत्तनो मासुबानाय जों सुबामाने बिसिंतिनो चिनि सोसाइटि काहामनाय एककभाबे सोसाइटिनि जे क्राइम रकम दंमानि अ हामिया लाबो हिम दंमानि थिखायनिया गोबां मा बुमा बुफा
busak khoroksa drak sai thi thamone yagolo buma tabo bufa busak ringi thangka tamong nai aboni bagina ang jara tini phainai kami amsai ni chotto borno sanani musungo chini society of drugs tabu cancer ni sepane bemar kotorungi busakha nini busano thaiya soni sikang nengo sumsar be musangri kalangani musungmani naithok khai ning khlai kalangna musungmani o emang tabu tiruk khaisem bai tongo tamni bage of drugs tamni bage sudu omo siniya sini samajo tabu kamakra kaisa nukjakha buini bihi notlangi khallainani omo kaisa tabu sin society blai ka hanyang tongha omo rono sin kasulainan nanai chalainani nanai kisu jagao selani influence by buri tharo kisu jaga buri ni influence by sela bihingno kagiriwo omti bachini society wo tabu nukjagi tongo puilano joto khapami thoktai thoksong nai to nai joto no khapami hamjak ma se siba japaro in khebe je hasteo tongmani jara rakma pe je chen oglamo tri paisa takya tini nei oglamo kha interlocutor finally no pe nai hasteo koma media ro awai ni tongmani abnoti hanai salo महाराजा तो किशोर मारी तो साना मानी 8 तारिखो फाइनाल 8 तारिखो फाइलिया मणिपुर जे इनसि वायलेंस के तांगांग मानी पे फाइलिया दा अब यागला हाइन है तेसा साथियों का 12 तारिखो फाइनाल 12 तारिखो वो फाइलिया अब न तो नहीं कमा मीडिया है के सोशल मीडिया रो जे आवाई मुं तमनी अब न तो न सुनतिने खालाजन फासिंग अब न तेरी सालान फासिंग आउटिने थाई माजा साइया बरम बरान बितुत देबरमा दरेके सिनियर पुलाना नन लाम सबो सुन तिनिनि कोग्लामो पुलानो सुन मुं तंगाय जे थांनाय 8 तारिख साल मारिबो इंटरलोकेटर एकेमिस्ट फाइनाल आदिनो फाइलिया 12 तारिख फाइनाल 12 तारिख बो फाइलिया अब नति हास्तेव गोबांमा awai mumbai tongo ke notification ro phono pinai omti jaga tongnai sunar tori tongnai hakip khainai kabama amhain tomani asole I hasteo tabu je officially bhajintei boba hai ni information tong lokor professor sai ke saran bai ko officially tini state guest house phainai hinai mia porjonto guest house book khlajak abole ang khonaka officially joto chung aro tongsuya phano khonaka kintu town bagi phaiya officially to bang sia phainani hingkai to phaimano karan delhi ni simgila flight phai tongle dan bagi phaiya abuno hingkai ang sisugya kintu phainani hingkai to phaimang khamu oro bibinno borok sabo Bankundri Sibnai, Aun Bagai Paya, Manipuro, Oroi Poroi, Abun Bagai Paya. Abu to Bono Sumi de Ohio Cox Haba, or interlocutor not to you, a commissioner to you. Okay, Bob Pagakai, Tamo Sunday Sanya, Tamo Unai Unya, Abuto Bodolabo Salanango, Bodolni Bishingoi Boto, Bisescala of Paidan Hengai, exclusively TRIPURA do Harokni, Jezum Zal Untong Money. I hawa tong tutuino borok jung jala tong tongkha abo India government shikha shiboino bono songoi naikol di bhai khlaiai abo khlaiman nei rimani abo phainani phaya to tini phaya khana phaya soni phaimano edo salnoi phainani de phaya abo khai to dinai khlaiman de tamo de abo to gothia kana flight dog je phai tong ge tan bage phaya to sia itu jadi phaya khana phaya no phayoi sini boro rog ni jungjal sal phaidani hengkai jungjal to kabangma abuni bisingai TRIPURA mothani borok rog ni bagoino TRIPURA mothani demand ni bagoino bo phainai haiya BJP সরকার 2018 ni semino sigo ei TRIPURA রাজ্য TRIPURA sarok জনজাতি হিনে যেটা মানে বরক জুংজাল তঙ্গ
abo interlocutor ni bisingti ya phano abo bisingti gila salai mong tongo যেমন election manifesto rogo ba bibinno salaifur rogo executive committee ni meeting rogo sini borok rok je lahana iti tongmani age bahai tongmani tak bahai tongkha phainai sala bahai tong ungno tar mane age ni laibuma tabuk ni je chole tongmani thidang ni laibuma bahai ungno abone tuyei BJP de wansuk tongoino sini borok rok no jotto phaijingo tisai নাইকলয় সৈকুরুং সাব ওয়ানসে কুরুং সাব হিনাই বিভিন্ন পুরস্কার অগ্রি দङ আবন বাগিন ই অবব ফাयै বিজেপি জনজাতি মোর্চারক বাই ফানো কক থাইসলে সুংফাইনাই বিজেপি রংনি যে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো দংমানি এডিসিও তাইবো এম্পাওয়ারমেন্ট খাইনাই বিজেপি ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ন দङ थानाय 2023 नि इलेक्शन मैनिफेस्टो इस्तिहार एडिसि नि ताइसे एम्पावरमेंट खाइनाय एडिसि नि ताइसे क्षमतारि नाय एडिसि नि EM CM न ताइसे क्षमतारि नाय बावनो रांनि अधिकार ताइसा रिजाक नाय हिने आबो सुइजाक तंमानि आबो र ताइसा फुलफिल खाइनो बागै आबो इंटरलोकेटर फानोंथं आबोनि बिसिंथि फानोंथं बीजेपी जनजाति मोर्चारनो सावैनो फाइनै साल थिनांगो ताइबो आगक दाय आबो सुंसियो अब जे इ हास्तेवती प्रमोथनि हासिंथाय जे इंटरलोकेटर नट तुइनाय जे इंटरलोकेटर मान खांकिनो जे कि प्रासनिक समस्या समाधान जानोबा कुइलाव जे अमित शाह मालाय इंटरलोकेटर चंगनानि हिनगोबो हास्तेव गोबां मा तंथंलायका बाजि सकलायका अब हाय अंगै फायका इंगे ताबो साइ साइ को जे इंटरलोकेटर न तुइ मानसि गोबां मा लुकुर कामियामतरि लुकुर खातुम खाजा इंटरलोकेटर मानखा चिनि मानथाय मानखा अब हायके को कासाय दं इंगे ताबो साइ साइ सारा थांगान के इंटरलोकेटर मानखा दाति प्रासनिक समस्या समाधान बा बरकनि मानथाय बरकनि प्रॉब्लम सॉल्व बा बहाय किरमु आर के सुनि दं जे इंटरलोकेटर न तुइनाय बीजेपी हापान राजनीति थुंगै दंखा अब हायरो को कासाय दं माने बहाय किरमु राजनीति थुंमान तो आं सिया बा नुकजागिया आंगर नेगेटिव कक बो सानान थांगिया पॉजिटिव नां साना मुजंगो त्रिपुरा मथानि कुनु नेताना फनो आं खानायाको जों इंटरलोकेटर मांखा जों तंथका जों जत मांखा हि सामानि आं बुबाग्रानबो सामान खानाया एबं नि MLA MDC रंनबो आं सामानि खानाया आमति कुनु आं नुगिया किन्तु बाक्सा चिकन मिकन सोशल मीडिया रो आक्रमसक अनेक दिन आंदोलन परे इंटरलोकेटर मांखा तंथका ने अब मीडिया रखसे साबो जेमनु काइसा ताबो जने दंगर दे तमाबो रखनि आं काइसे सुनुगो किन्तु त्रिपुरा मथानि कुनु लीडर रक जों इंटरलोकेटर मांखा जों जत्त माननानि थांतंगो नै आं सामानि आं खानायाखौ किन्तु कखाय हायसे इंटरलोकेटर मांखा हंगायनो जों समाधान उंखा हाया इंटरलोकेटर हंगे रायबाय मांखा हंगायनो कायजांनो बागै रायबाय मांखा हंगायनो आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं कायजाक सिनाय बबे काहांफ्राय नुखुम खासिनाय आमतिकुनि कपुरै इंटरलोकेटर मान फानो रायबाय मान फानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि कायजा तंमानब्ला ओ इंटरलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरैबाय रायबाय कक सावै सलाबनि कायजानि बागै कक साका हंकाय जदि खापे लाया हंकाय ओ बुरै हरफानो इमां नुकबानि हामिया हिमफानो पालापाली मान ब्ले फेर थांमान ब्ले इंटरलोकेटर मान खांकायनो जों जत समाधान उंगिया NSCN रकबाय नागालैंड नि बलंनि बर रकबाय ओ इंटरलोकेटर उंमानि बनो ओ एके मिश्रनो गेता पर NSCN ने समस्या समाधान या खबले ग्रेटर नागालैंड या खबले नेनि आसाम नि किसापार मणिपुर नि किसापार दुयै जे जागा नागा तंगो ओ जागानो न चिनि हा ओ जागानो न चिनि राज चलेनाय आमतै हिनाय हिमानि उंया खबले गाय ताबो जे नागालैंड नि गोबां मा इशु नागालैंड बाजे एकर्डिं लायमानि आबो ते एके मिश्रनो इंटरलोकेटर संजात बाफ्रो संजात ताबो त्रिपुरा हास्तेवाबो त्रिपुरा सारमनि ता मलाय जों जालतयै बनो चंपिका ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि सानमुंगो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि सानमुंगो बनो चंपिका आरो से समस्या समाधान याको आरो से बरनि मानथाय मानयाको एके मिश्रनो इंटरलोकेटर चंमानि यागुलो get त्रिपुरा हास्तेको मने माननो बाहाय नि वानसो बुंनि एनालाइसिस बाहाय आनि एनालाइसिस सिंगाय तो आरो NSCN नि मानथाय मायाखौ हिंफानो
त्रिपुरा वो मांग लाखाइया आरो मा एफने त्रिपुरा मान मानो त्रिपुरा हंकाय ग्रता त्रिपुरा लैंड बा त्रिपुरा लैंड के रियू अबती हिंकाय सराय सराय ग्रते त्रिपुरान बो रिया त्रिपुरा लैंड बो रिया हिंकाय दिने यूनियन टेरिटरी बो रिया अबती हिंकाय बाहाय दिल्ली नि अकरा इ हानो तुइदुल तंगनाय रकने इ सराय सराय आबुनि बिसिंगो संविधान बिसिंगो फानो संविधान बिसिंगतुइ एडिशनल ताइसा हानि क्षमतारि नन जेन रेवेन्यू नि एम्पावरमेंट डाइरेक्ट नन फानि द होनानि गादिनि हानो नुंनो ठीक ठाक खायै आबो चालकनानि आगेरम दे ताबु नर्थ धलाई उनकुटी जरातुइ क्लास 8 पर्यंत चालक मानो एडीसी प्रशासन 1 निसिमी 8 जरातुइ गे ताबुक हंकाय 1 निसिमी नार्सारि निसिमी यूनिवर्सिटी पर्यंत चालकनानि व्यवस्था अक्षमता एडीसी नि रिजाकनाय हिंगाबा हिंगा अरबो ताबुक एडीसी पुलिस रिक्रुट खालायका हंकाय अरनि आईजी डीआईजी हाय बरक रंनो फानो आरो नाइकल दिवय आबो पुलिसिंग सिस्टम नंनिबो उंनाय हिंगा जदिबो स्टेट गवर्नमेंट पुलिस न मेन कंट्रोल खालायनाय रक ओ आबहाय रक तो उनको उनो साजक ब्ले बीजेपी नि इलेक्शन मैनिफेस्टो न त्रिपुरा मथा सायासाने सकां त्रिपुरा मथा डिमांड खयाने सकां बीजेपी जनजाति मोर्चारा ऑलरेडी बीजेपी पार्टी राज्य ताई सेंट्रल न सावय इ दफानि बरक रक हाय हाय उंखा आबो नरक हासाल नायबा नरक न नायदे अबा जों बीजेपी जनजाति मोर्चा हिने साइया फान नरक तो सिबले हाय फानो इ बरक रक न जत जगह सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास हिंगैबा इ हानि बरक रक न कमाजाक न कमारिया उन्नानि उक्लक लाइजाक न बसकां तुमनानि लास्ट बेंच ने स्टूडेंट न फर्स्ट बेंच तुमनानि हिंगाय इ त्रिपुरा राज्य बो 28 टा 29 टा त्रिपुरा इंडिया वो राज्य तो माने बिसिंग अबो कैसे उक्लक लाइजाक नि जों साजाक बीजेपी जनजाति मोर्चा र जों केन्द्रनि नेतारक नंखाय बीजेपी उक्लक नि छात्र न बसकां सेतलांनानि हिनि साव हंगाय जों राज्य बो उक्लक लाइजाक ब्ले जोनो बसकां प्लांदि हिने बागने तिनि गिला स्कीम रो गिला kaham स्कीम रो आबो खलाय चले दङ गाबोनि बागै न अ स्कीम डेभलपमेन्ट नि बागिदार जोंबो उंनानि हिंकाय जे दिल्ली ननो रिनाय न नं अरब बनो लाजमां सिंजा खलाय जाया अब हाले दान खाबा आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबाग्रानि नेतृत्व पुतन फुनु कनाबले आं पगमा हायखा बुबाग्रा आफ्रो कांग्रेस दे ना बफु उंखना आफ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक न नाय नाय दे हिंगाय जेपी नादा फाइबर तो तुइसे खानिलिया खुमलुंग जत दुकान से बंद हिंगाय आं 12 तारिख जेफ्रो त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्था बोला आफ्रो हिंगाय जत दुकान खोला सादी नुंदी पाइदी रुटि कसक दे पन्द दामरि चाइ थांबि खाबला निनि नुं राबार स्क्रैप रक पक फालै जे जनसभा मिसिल फेमानि निनि रांसे क्लां थांबायब्ला आबो बमति रक बो आं बुजियाता हिंगाय त्रिपुरा मथा बो एमएलए कबां मांखा बीजेपी बो कम एमएलए फानो क्षमता फाइका हेबले क्षमता फाइका बोले 2023 नि असेंबली इलेक्शन ताउ पर्यंत बीजेपी नि बरक रक त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि नग थांगै 20 रिमा रक आंनुया खता 20 रिमा रक बा राबार बागान सकसाय रिमान रक गय बागान सकसाय रिमा रक आमतिर आंनुया को किंतु आसुक जे बाहासो आसुक जे खामै तंमानि सामनाया सिसुरनो त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बिरुद्धेन त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बाइनेम रगन बाक्सा थाना रग एफआईआर रिजाब आं नुखा इभेन जों ओ जे पॉलिटिकल जोंनि इलेक्शन नि उलो एस्टिमेट खायनानि बागै ऑब्जर्वेशन खायनानि बागै जों जोंनि मनाइती पाताल कन्या जमातियाना जों कन्वेनर संग ऑल त्रिपुरा कलेक्शन खाय जे तुइ फेमाने हंगाय अब रेकर्ड नुकजाखा त्रिपुरा मथानि बरक न नन त्रिपुरा मथा बदल न बेसी जुंजाल खायमानि रिपोर्ट डक थाना रंनि सिमि कासाय फेमाने आं नुखा गाबो आइन नि बरक रक आइन चालकनाय रक बरक नुगै दङ इभेन उसकां आनि शिवसेन काइपें आं हायनो एमडीसी साहका
bini aro kaisa lama ungna naimani aro Tripura mathani borok rok thangai badari oyo hino ke bibinno jaga ro amtui unko kawai tongo kauni bagoi no phainai salo Agar the topic no tongai sarai interlocutor tabo songjak gei je ekemission no song ka mani abo ko notification phai ko kaham ke tabo ekemission phainai tabo ke taisa hana hai impiu ka ekemission beranga su phainai ge ke sai tongka cyclone phainai dudino abon bagai 12 tarik phailia abo hero ngi tomani main interlocutor no je tabo tamnai I hastewo ngi tomani राजनीतिक जे खाई तो मैं बीजेपी के साथ में यानी तो मैं अब क्लियर के पब्लिक ऑफ जे कंफ्यूजन तो मन बावा है के जनता जनजाति मोर्चा ने खरसा बलाई नांगकुक मन जगह तो मनी बा अब बड़े पब्लिक ऑफ जते और अपना जते कंफ्यूजन नेते सही सही तामो बोमाई विभ्रांति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी थंका हंगाई इंटरलोकेटर हिफाना संगय थांदी नाइदि हिनै साजाकला खांबलाय वानसुंना तो हाक्सा चतंग खामो नंगरा तुई खानिया आको एकलाई रहरफानो जेपी नाद्दा संबाय बीजेपी नि कत नेता रगबाय कक सालायनानै आसुगु बोसाव उंनानै नंगलि सातने दिनानै आभाय रक आसुगै चा कापसानै कक सालायनानै परिबेस उं तंगले जदि उंना गां ननो नांगिया नङानो अपमान खलायगा नंमाय कक साया हिं तंग खांबलाय BJP party bodol kotor asu bekha sikon yana hai matongta bekha sikon ya bekha war baino wansugo gabon bagino angkai hino buini khapango khako sonnang ya tui nungle sabani kok tharnangoi nini dofano mo thangnai sabani nogni bithi nangoi ani sakni ka saba hamnai ani se bohok sabo eke misroni bohok saya ani dofani borok se bohok sabo अमित शाह ने बहुत सायबला अनि दफा से कमानानि चुंकिरिवो मुदिनि दफा कमानानि क्रियाबला इंगे नुंगले तामनि बगै बुइ थामसि साजाक नाय जा सामुमां नुं खलाय तंना नांबा कारण मसानो खाय नुं टेक्टरिवो मसाबाय साजाक नाखै नुं किरिवो तामबाबो मसानो टेक्टरियै फानसे नुं साजाक मानो कारण दुनिया से सिवो आ कतर आसिको नु सावो इंगे नुंताई से ओ आ कतरने से नुं थेमनां सारि हंगे बा आबोनि बागैनो हिनां बिथि चाखाइनो थैनाय जा बिथिनो फानो बाबु अब सादि हिनाय सिनो बिथिनो फानो चारिखांका अब चाखाइनो नुं हामनाय हिनाय चारिखाखौ न चाइपाइनि बिले सरायबा नुं एकदम पेरासिटामल न फानो सावै नुं ताबुनो सादि याखैनो न खांगार सकाग्रेनाय हिनाय चागलागले नुं ममति खलेनो सानना नांनाय मिनि तामो बिनि नगो थांगय क्लोज दुरो थांगय बिनि खुरिवो थांगय बनम मताय हाय खलाय नगय आव नुं न ताबुक सुंकमाय तंमाने आगे सिफानो ताबुक ताइसा हाय हाय उं तंगा हिनाय ताइसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस नि जुगबा मीडिया नि जुगबा बाहाय खलाय बन बुजगयनाय कारण हायु कटमानो चालक माने बिसिंते इ जेनि उनको नबो भारत हादबो चालक ना हेकाय कक लाया निनि दफा खस 12 লক্ষ 13 লক্ষ বুং পেয়া নরबै নরক सिबि वालाय तंगलाय बुयागिन सिउ एनेलेति हिमो नुंनो एटिटिए हिमो नुंनो नुंमाय नुंनो कगै थैलायो इ जिनिस नुगो नुं 184 जन बसं राजा चाइ फायै तालपर निनि दफानि बसं तालफा लेटा पेटा सागबै सागनो बसिबले नरक सानमन कायसा यानसान के सानो कायसा त्रिपुरा लेन सांखा के नांगिया हिनो कायसा रोमान सांखा के निनि बसंनि बरनो नांगिया हिसाव बबा बखर कबर साना पालाबले बुइनेसो कबर खलायबले जे बरो आंत बुमुं पन्द सावो जे बरो रोमान स्क्रिप्ट नि डिमान्ड खलाय फाइनल रोमान स्क्रिप्ट नि बिरुद्ध छाव जे बरो निनि मुकुमु हुकबुनि कक न आन्दोलन खलाय निनि बथिक जागा आसुगै खांका आबो पक थांगु आबोनि बागैनो नुं मानना जाथलाय साननानै सं साबनि बिसिंति खलायसुम आगो खायसा बरक बखा काहाम उं तंमानि जरा बीजेपी पार्टी न ताबुक भारतवर्ष जतने रिनाय बखा कोवार खलाय कारण आईएनपीटी कांग्रेस बाय 10 बছর थांता तंखा नेने चिनी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री प्रो मनमोहन सिंह तो बिनि पंजाब नि इलेक्टेड उं फायाबले आसाम नि राज्यसभा नि एमपी उइसे ब उंको बले प्रधानमंत्री उंले आसाम नि एमपी से ब चिनी नॉर्थ ईस्ट नि एमपी से राज्यसभा नि एमपी
tam khlai ke ba 10 বছর মুংসে খাইবলে যে খাই মানে বিজেপি নে খাইবলে শর্ট টার্ম নি বিসিংা যদিও আগে রেখা তিনি তালিকা হামিয়া তিনি ও উনক সং ইন্দিরা গান্ধী সং রাজীব গান্ধী সং মানে বং আমল না এডিসি রক মান কিন্তু এই যে সেকেন্ড নিগনি মনমোহন সিং নি কংগ্রেস নি জরাবো অফিসে জংসে পান সুমাইবলা বিজেপি নি বিসিংতে সুগিলা মাংখা তাইবো মাননানি বাগয় তাবুক দরকার না হাকাই त्रिपुरा मथा CPM कांग्रेस नि IPF या कवै साब हौसा खलै BJP उं थांबाय का हंगाना जों BJP उं मैखा सुदेचिन मानथारि दे जों BJP उं थांबाय का जों म थांनानि जों बेरा खातरै रिनानि जों तो हाका थाना हि हेबला जों तो बांग्लादेश का थाना नि जों साइडआव थाना हि हेबला जों त्रिपुरा लैंड साना इंडियन टेरिटरी साना जोंनि एडिशन एनवायरनमेंट साना दिनै सालाया नाब्ला ओके 10 तारिखआव जे महाराजा हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह जे मालायमान करे बहाय आपडेट दंनि फासिंकै बा पार्टीनि फासिंकैबो थाङै मालायमान आं सानमं रगनि बहाय बिसिनि खबर बहाय आं त्रिपुरा मथायाबा त्रिपुरा मथानि कक तो आं खोना होया आरो रिसारि मानि आसुगलाय मानि फटो नुखा तामबा सालायकाबो बं सिजनाय बं बदल पन्दसि सिया बं ताम सालायबो गेताबो तो सिक्रेसी मेंटेन खाइनो तंखना जत सक्सेस निकुलो न कासे सिक्रेसी तंगना नांमाबा गे तंखना किन्तु अब थुंजांना जाब खाइनो सुं तंगो अब हाइले गथिया इंटरलोकेटर दे मानखा गता त्रिपुरालेन दे मानखा हिनाय राजबारी व बाजिले फाखिबान आं नुखा गे अब आगे बो IPF टी फुरु यंग एनसिनी बिसिंकै मानखा हिनै समस्त त्रिपुरा जने पूर्ण वाग्रो पाइखाबले राथै चाले माने ग आमति खलायै जोंगु बुटुवा खलाय चिनि बरनो सुंनो बुटुवा समा हाय नु जग आमति खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागैनो याकबाक तं खाता ओके बेलाय के हामबाय असो पतिमा जरा रमय नरक नाय तंमनि बागै इंटरलोकेटर तामो बुप्रुमानाय तामो खा बहाय जरा अब हायरलते नरकन जों आइखनारका पाइथाक हाइसिं सुंगो जों थांलायसिनाय ताबुक जे इन तंमानि जराबो अब हाय कोरुमुरु ताबु बुप्रु फायनाय फाया केबो साइमायन तंमा पाइथाक कुइसन गाबनो जों लुकुराव ताबु इंटरलोकेटरना दा बिसि प्रायोरिटी रुपक नाय ना चिनि जे दफानि जों जानो दा प्रायोरिटी रुपक नाय बहाय इनि यकमन बा एनालाइसिस चिनि दफानि जुंजालनो न चिनि बसकांग तन नांगौ चिनि दफानि जुंजालनो बसकांग तनिवै खापांग तनिवै इंटरलोकेटर त सादिनो बफायकेने जत समाधान हायब्ले बिनि साका बजागा बिनि साकावो बबर बिनि साकावो बजागा आसुक थाय ओ जागाराखौ सावैनो बागै सगैनो बागै चिनिबो पर्सनालिटी गोनां बरक लिडार रक ताबुक आसाय दङ आसायना नांखा तानि बागै हेंगाय ताबुक आगे तो राजा रकनि बिसिंग जों लुकफानो ताबुक बुबाग्रानि बुमाबाय बुफानोबो नुखा दफा हदा मुकुमु हुकुमु हिनै आसुक खा नांदि सामानि र नुगियाखौ हेंगाय फाइनै सालो जेनि बुबाग्रा हाय बरक रक नेशनल लीडर उंना नांगो कारण नेशनल लीडर पिए सांमा सं उंमानि थैथांबायका ताबु फानो जेनि नॉर्थ ईस्ट नि नेशनल लीडर उंना निथाय सराय रकनि बिसिङे बबो कायसा बा समस्त भारतवर्षनो चालक माननाय बबो कायसा किन्तु बसाक हामिया रक हि खोनावो बसाक बाहायबो साइमिया किन्तु नों ठीक जागा थाङै सगैना हंगाय बीजेपी नि बिसिंथिनो नों जे जागा नों रिमाननाय जागा थां सगैना नांगौ ताबु जोंनि बसंनि नायकल तंनाय रकनि बिसिङो ओंखाय ताबु तालिका हामिया जे आगेबो कांग्रेस तंफ्रो हंगाय जों CPM स्ट्रं गणमुक्ति परिषद हिन्नाय ओंखाय किसाकानि CPM रक शोषित वंचित निपीड़ित लांछित हिनि सावो ओंखाय ताबुबो जों बीजेपी केन्द्रव दिल्ली आसुक दङ जों ताबुखाय उंसावका बीजेपी नि बिरुद्ध हिंगाय आबो काना बखाय हिन
गुजा बखाय हिम याकुं खरा बखाय हिम माहाय आबोचिनि लीडरशिप गथगियाखौ आंखाय हिना ताबुक नों जे नोंनि बिडियानि बिसिंतै त्रिपुरा मथा आईपीएफटी सीपीएम कांग्रेस जे चिकन चिकन पार्टी जब बीजेपी फाइबायै जों बीजेपी उनखा सुनो हाय हाय रेडी नंरिनायसा नंरिदी हिनै उंगै बिन थानि सानलायानो फायदे हिनो जदि बरिया हंखाय आरो नों कसाय तंनाय हायाब्ला आपनि वानसुं माने नों वानसुं दिता हंखाय बुनि दफानि बर' रक्त जे जागा मोसानान नांखाय मोसावो जे जागा रोसाबनान नामाखाय रोसाबो नंखाय जे बर'नो रिनायनो जे बहगो यखागो हंखाय बाहेकलेले ब नन बकल काहामबाय नंनायबा खापां काहामबाय वानसुं नायबा आउन बागान आं जरा बुजि जों सामुं तांना नांनाय जरा बुजि वयनो जों याप्रिबो सेना नांनाय जरानो सामुं फनांया हंखाय उंया 5 बছর नों एमएलए उनखा अब 50 बছरनि बागै नों उंया निनि जे वानसुं मानि नों 5 बছरनि बिसिंनि एक सालसा थांगांखाय सालसा खसखा नों अ बिसिबानि बिसिंनो नों खलायदानि बागै नों याप्रि मारिनाय बिसिबा मानि कमया गे नों गोबां लीडरशिप रिना नांया गोबां कलक लीडरशिप रिना नांया जरा खसनि बिसिंगैनो उंगय माया जेमन आं सानान मुसुं जे आईपीएफ नि बरग्र मुदी बाय गाना आसुक तंखा डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा बा आसुक बसावो उं तंखा एक लगे बरफ सालायो नुंलायो हेलिकॉप्टर कालायो तिनि अमित शाह बाय कक सालायो तांबा कक साका अरो तंतुइसे बाक्सा एमएलए मंत्री हिंगा आईपीएफ तिनि 2018 नो कक सावो नुंसाया हि थाक थांसावखा माने पयतो सालाया नि बदलनि बरबासे पयतो सालाया जे पयतो साया हिनि जे जागा थांका आरो पयतो साया आं त्रिपुरा मथा फाइ देराखाबला हिंतम अब हाय रक्ताको हंगाय नों 5 बছरनि बागै नों एमएलए उनखा नों बानकुन रिसिबै नों आरो कक सानाबा सामान नुयोब्ला लासिजाकब्ले किरिजाकब्ले हंगाय नों उनको हंगाय बलं बिसिंग थाङो हंगाय नों कक साइ तंखा तारमाने 18 मुरा बरमुरा लंत्राय सागान ताङो हंगाय त्रिपुरा साना थकंना बगै बखाबो ब्रावै दफानि बागै साइ तंखा साना जागायसा सालिया पार्लामेंट सालिया नों एकजन एमएलए उनफायगा हमके 50,000 बुटारनि मालिकनो 50,000 बरफनि आवाज नि साइसंनि आवाज थायाब्ला अनि किसिं मेबर बहायब्ला 5 बছর पन्द नाइसबायदा मंत्री से उंजा जत्त भी मंत्री कतर ट्राइबल न नाइकल नाय बुकुं बारा न नाइकल नाय खाता खोलो कांके नुगोबले लेटा पेटा आउन बागाने हिनो जरा केबनो नाइसिं तंगया यागो गरी तंग तिदिफानो जों उगो तिदिफानो जरानो नाइकल दिताबो WhatsApp Facebook www.com नि जरा आउन मनो जरानो सामुं थेपादि अनि सियार हामया तंथं अनि सामुंसे हामतं अनि कानमानि कामचुलि हामया तंथं अनि सामुंसे हामतं सियार पावर मानि रां तंथाय गारि काहाम गारि मिलि नुगोबले आं खेमाय कासले तंगैबले तामबाबो गाबोन बागैनो आबो बुनिनो दुसरिवै चाया आबो बायथां से गथक याखना हाय आं मातंता कारण 1988 वो रोमन स्क्रिप्ट नि ऑटोमेटिकली फायो तांबो हाय फायो ओंखाय इ इंटरलोकेटर फाइब्रो के काहाम प्लेस हाय होनादे जों हायंखा अब आनि सालि आं ताबो रेक्टिफाइड फ्लायानो नै वान सुना नांगता चाया मांसे सालाया नुंसाया अब नि चाया तो फादि काहाम लायानो हि सालायाब्ला ताबन बागैनो जरानो नरक तुइ बरक हाय बरक रक नंग हाय मीडिया नि बरक रक जतनि जागा थांगै वानानि जरा आं हिनो बुइ हिनो मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी आं हिनो मीडिया इज द फर्स्ट पिलर ऑफ द सोसाइटी फर्स्ट पिलर नरक उंजा सितम के बेलाय के हामबाय खापानि लखरा नरक जरा कदक मारमै नाय तमनि बागै जों पगलामो सालायका इंटरलोकेटर 8 तारिखे फाइनाय 12 तारिखे फाइनाय फालिया अंके के सालायका साइक्लोन सालनाय रमै साइक्लोन फाइनायनि बागै बाथ्रा थाया आबरना दै गुसु सुक्रबै सालाय इंटरलोकेटर मानखेनो चिनि दफानि इ बासा दफानि जोंगाल पाइ थांखा हाइया
apa ni lukuro apa hai koma untuk mana jarawa topik rokna creation no because kan tu bi phai ini jarate interlocutor ni kolam salai ni pandawa kini baran kunan bidu Debbarma kok salai ini jarate asuk no jotono norokna hamai maru nai to mani babi hambai abo ki ang khalsa TRIPURA sangai ang khalsa dabuna answer na nangnai na so full TRIPURA saro abuna answer na abo noron wan sukti TRIPURA sano ma wan sukti thlai tabo je nini je question je issue no te je tabo salen thangto abo wan suna nang sin borok tabo kok sana thanga thai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field site je kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo TRIPURA thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right no te sing coba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa angko sinai roman script ba sinai wan ko ba sinai taini ni sanskrit ba sinai jes ba sinai kasaba ano adhikar to tam sinai ang jamu sung abu ban ang siman tom khai tini nang khalsa hasten mantri ngai tini obo hai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla ban ma sine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 pori nai betu no joto nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kama to nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorksana nang lama kidati hin tongkhon bono mokari khaimenya nang tini ST khorksana amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nun khlai men khala kya ke no bine against direction complaint case khlai manu tab bo kharsa hasten mutrin tongoi sing 12-13 lakh Kokborok sanai bo sabo je sungno bangla scriben mas sine ni sanai Hasil nung saw ka ba social media ra ko borok ka ba salai to hai to a social media o salai tamong nai je kunung kha ke no social media phai joton salai hi oba hai mang nai oba hai mangla oba hai chma khaine joton la salai ken sabla khaine sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act TRIPURA Land Reform and Land Revenue Act ko sentini 2013 ko sin borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family wo judino 100 kani jaga to khakai a jaga wo nung sarabar kani bisi tongi mangla ake lo salamu tongka abno sung choba khama ang to kobama ko bo saka 2500
जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय जाब्ला हांगार स्ट्राइक दंखा आबनि जाब्ला जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनो ननां फुनुमान अवरा निउसपेपर दङ आरो गोबां खाथि दङ जों जयन्ट एक्शन कमिटि नै लैंड रिफॉर्म एक्ट आबो खायफोर बोसोर जरते पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशिंग का न्यूज नों आप्रुव होननाय जों मा खायनो केन मासमन ग्राउंड फाइके खायने किलबे सामो नों साबनो जों मा खायनो साबके खायने साबनो के मा खायनो निसा सिमिलारली ताबो कोकबरकनि रोमान स्क्रिप्ट हायनो जों जेफ्रो 2002-3-4 नाइकल कॉकपिन होननाय न्यूज़पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासा कायसा काटि खलाय जों प्राय 3000 जों नाइकल कॉकपिन पेपर न बरफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जों तिखलाय आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्द्रि बरफ दं ता दिलीप सं दं जों बाहायके दायहेबर दं जेनि डॉक्टर मोहन ससुं दं आबनो जों थाङो कायसा नगो बागो आहायके न रांग थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोङै ताय मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट सियो हुनका हने साव न तामो सिको परिमाण से का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आजरा रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाय बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो चिरो खका इवन जे बय सिनियर ब बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो सिना सुरुंखा इवन चिनि एक्सएम डॉक्टर अतुल देबबर्मा ब हायनो 1980 दाङना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सियाकुइ अवार्ड प्राइज मोनखा ते प्लस ब कोकबरकनि तमो चेयरमैन तंफुरुबो बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो मास्टर हिने बन सीबीएसई बुदं मुसिने सुरु खायके अंगा ताबु नों साबनो दुसुनाय निन बरसे केमन तंग हुनका द ताबु नि जनरेशन का जुदा आगी वो टीएसएफ टीयूजेस मुया साने साके साना नि सिरि खोगै तिनी रोमान स्क्रिप्ट जों दायरि खाय जों तिनी केमन एगेन्स्ट या बेंगल स्क्रिप्ट नि एगेन्स्ट बया जों तमखे जों तामनाय जिन कोकबरकनो रोमान स्क्रिप्ट सिखे जाकाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परि फाइ तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखानो रोमान स्क्रिप्ट बेंगके बरते काहनके परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनी जिन कोकबरकनो तेम सागा कुजगो तिसाना हंकाकाय जों रोमान स्क्रिप्ट नि मासयु ताम बागि हंकाकाय कोकबरक तिसाना हंका फुल पृथ्वीबो फुल वालो ताबो तामो निने ब्रिटिश पाना फाइक्या यूरोपियन काट्रिनि फाना फाइक्या निने लैटिन अमेरिका नि हते फाना फाइक्या जे बरक कोकबरकनो संना थागा काय जगत बरक रोमान स्क्रिप्ट बलदे बरक माने तंतम अल्फाबेट ताम अब साइन मान तंतम हंकाय कोकबरकनो बरक ऑटोमेटिकली बरक सोरनि मानु किबा बरक साइबो मानु परिबो मानु हंगा तिनी बांग्ला बे जुदुन सिक्या काय पुइला आ बांग्ला सामा wan je kok sane wan sana bangla man nga afru se nang tini pulia kobrok sungna ka bangla smas nang nai bangla sering mana porosa kobrok sering nai nga bangla sering pakai ka kobrok sungna na musuh bini ki jora to bini ekta time period tongna na nga interest ba tongna na nga tini nini ane kokno sana ni script sudan thangtani tini manik saha hanbi tini je kuno गवर्नमेंट जातों जेकुनु बरक खंदि बरक साबो आने कोंगना ताम का सिने अब आन बरक से दिस नानाय बिन थाने कोनो राइट करे बस सरकार चीफ मिनिस्टर तिनी त्रिपुरा गवर्नमेंट नि चीफ मिनिस्टर पान तंतो बिनि थाने कोनो राइट करे जे अब आके सिने आबन बागन ताबना खाके जों बिनि अगेंस्ट मानिक साहाने अगेंस्ट जों एसटी एट्रोसिटी केस
जों खालामनो मानो दा हायबानो आन्डारस्टेन्ड बिसिङाव डायलगनि बिसिङाव डिबेटनि बिसिङाव जुदि नो बाव अबनो उइथड्र खायै आव बरं जे डिमान्ड खायमनि आबनो जों मारनाय हनै जुदि नो सावै इंया काकाय अतिब्रा हावो दिनै ककबरक रोमान स्क्रिप्ट सैनानि साबा कासुइमान आबा दिनै चेलेन्ज खालामा केम कासुइमान दिनै बांला ककबरक जखनते जेफ्रु ऑफिशियल डिक्लेयर जागो ककबरक बाय बेंगली ऑफिशियल लैंग्वेज हनै आजरा कुनु स्क्रिप्ट नि कक साजा तो कुनु स्क्रिप्ट नि कक साजा करे का बब्बा जागन तुबि तिने ओ स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट न मागन हनि साका nga जों तिने साका जे वान जे कक साना न तिने ककबरक से जेस का मा सासे नै रमदि एडिसी सरकार जे वानि चाइ खाइ तो न तिने ककबरक माने मा सानाय ककबरक रोमान स्क्रिप्ट न मा सेने हनि लाहा ताम न बरक तिने एक्सेप्ट खाइमन बरक एक्सेप्ट खाइमनि nga तिने जों एवरी मानडे वाज इन ट्रेडिशनल ड्रेस मा कानाय हनि का ककबरक ड्रेस मा कानाय के बर काना कानो काइनिया बर खाय तंगमानो जततां बा खाय तंगमानो आबनो बागैनो आं तिने सानमो सो चिन्ति प्रसारनो ताबुनो वान सब्सिडी नों ससियेल मीडिया सिमी आहाय आहाके सैलाय जों होनलाय दङ कासे दुसुनि दङ बासा तंनाय दिनै को एन्थन देबमा कक साइ दंखा उल्टा पुल्टा होनो कुनाय बो तंनाय किन्तु तिनि सानमो सो तिनि जों आहाय बररक जे त्रिपुरा सार जे दखननि सामु खाय तंनो बररक करि हिंगा काय तिनु जे बरक कुलनाय जाजा गेंनाय होननाय आबरक तिनि और कबर साइबो गथां तंनो नागला हायनो कमर थांगो जेमन टाउनियार कबरक सायावै वानि कक साना सुरु हैके এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই বুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেগে রহনানি আর বরং তিনি বেগ কামাই থামকে আবন বাগাইন তিনি সানা মুসু তিনি বরং তিনি অব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি ককবরক মুভমেন্ট ফর ককবরক বিনি সামুসিমিয়া ককবরক সাহিত্য সভা বিনি সামুসিমিয়া দেশানি সিমি সামুইয়াবো যত ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ত্রিপুরা দফারংনি সামুমমো তিনি অবাহাকে बर তিনি সই তিনি को जोंनो अबाहाके रावो चीफ मिनिस्टर नि क्वार्टारनो जों गेरु खायना नांगौ তিনি बसाबो 12-13 नखर त्रिपुरा सानो उनको निजिनो ककबरकनो रोमान स्क्रिप्ट सिने हनि बाटा खायनो केनु जों खायमेन्या ताउन बागेनके चिन बर थानसा करै जत जागन जों पॉलिटिक्स जों हुनि साव किन्तु आसलनिनो पॉलिटिकल राइट न नोंथुंना जोंनियाखौ पॉलिटिकल राइट चिनि आनि ककना तामाबो सिनाबा आनि राइट दैट इज माय पॉलिटिकल राइट आबन बागिनो खूब वाना मासिसा जेसिन बररक ककबरक रोमान स्क्रिप्ट हामजाय हनै बागन स्क्रिप्ट हनै साइ तंना र तिनि न साव आव चिनि द पारक जों गंना केन न तिनि बंग कालचार न नों नाय दङ बन कालचार न नों प्रेक्टिस खाय दङ बन सामन साइ दङ बन कक सामन न कक साइ दङ ब सिमन नों सै दङ का नों तिप्रसा नों बाहायके नों तिनि निनि अधिकार नों मानाय निनि अधिकार मानिया आगाबो मनुखा गोरिया फुरु गोरिया तेर खायो हुने जों तिनि दगा चौधरी वो ह तिनि वानजि एमएलए न तिनि खामप्लायो याकुं बेरावै ह आहाके खायो दैलुयै याकुं सु बरथां सयकिया चिनि त्रिपुरा सारो कि जों बुनियाकुं सुनाय दे किन्तु आबनो न अमसिचिनि कालचार आहाय आगिन दिन जों नुगै फायो वादिनि याकुं सुसे ब्राह्मणि तामो याकुं सुसे याकुं दैनुमु बरथां सयकिया बुनि मयला बुनि सित्रा आबनो हंगाकाय जों नोंनाय चिनि सरिवो चिनि
thuyo sung abo dan bunai bo ahai sing Tripura sa ka hnu dharma phu tamo dharma chini Tripura sa dharma tamo so Hindu boya Christian boya sang tamo chini hatung hatai tima tisana sung khulung phaina ra bolong ba tong phaina tima ba tong phaina ra sung wathop khai ke matai khai goria khai malimara khuni chung ko goba masi nin ko tong tong sara bono ka chung respect khai li অথচ বলি কাজ জানোস রমজান শুরু আবুন বাঙালি তিনি আবাহাই খাইমে বাঙালি তিনি আন ককবরক আন তিনি শেখ যাবি তো আবুন বাঙালি আন তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই মার্স কিয়ানো বাংলা স্ক্রিপ্ট আছে মার্স কিয়ানো সিতো অমন তি কুট যখনতে বুবাগরা গভর্নর সামিট খাইকে মেমোরিয়াল ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাঙালি আপু অনরবা হাইকোর্ট সমটো কেস খাইকে কেস খাইমে পরে ang asan advocate ini ang edisi party ingka edisi ini ang APR ingka wana za khabar khorosa kokborok 12-13 roko kokborok salai tapon street thikri bakeni ne kongna non protection khaina nai abni yaglo nga kai hearing mang tini governor sori haimya governor phaime ya governor reply dime hama ma dui bosor lai thangka আপনি এগুলো তাইসা অ্যাক্টিং অনারেবল অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিস তংপুর হঙ্গা কেন সাকা আরে ইমিডিয়েটলি অবন जों सलमा खाने टाउन बाकी तिनी अबा हाके स्क्रिप्ट करी गयो बोलखाय त्रिपुरा गभर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गभर्नमेंट बोलखाय सेंट्रल गभर्नमेंट सामान खायका सेंट्रल गभर्नमेंट साका इट इज नथिंग टू डू विथ द सेंट्रल गभर्नमेंट इट इज द स्टेट चैप्टर स्टेट से डिसीजन मानना बनो जोंनिया हनि साजा आबो करे हनकानो अनरबल को एक्टिंग चीफ जस्टिस टाउन बागे जिनि केस संते कंटिन्यू खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायगा गां संका अम टाउन बागे विदाउट एनी रीजन ना अब कोर्ट से केस खाना कोर्ट नीसा अब तक नो रीजन नंगे जों डिस्प्यूट खायका अब न तैनो जों ताइसा आफरो सावो जे नर खायना न खायदि न हेते न लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो अब न तै ओंखाय तब जों कोर्ट माध्यमिक थाना दालंनो माध्यमिक थाना किंतु तिनी त्रिपुरा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला बेफान सुइतो जों बयकट खायना आबुन यागलो होगाखाय जों प्रेसार खायना तिनी बरक सभा खायसे तिनी तालिंगना हाय जारखाना हाय छतगर हाय के क्षेत्र स्तर के खायनाय मान होगाखाय तिनी जों तिनी kokborok स्क्रिप्ट बागे जों सिरि खक जों तिनी मान्या तान बागे जों खाय जत जागनो फेलियर कायसाना कारण जों थानसाय बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताय दलसा फाइ सापायनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहां ताय दलसा फाइ सापायनाय देवनागरी से कहां इको बर थानसोके जतन सेल्फ सेंटर जों तिनी त्रिपुरा निजी जे हामजामन सिमि जों सानामो जों तिना बररक जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हानजाना बन सार नम्बर जनो इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जागाव सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय ब तिनी निजिनो बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा ब रोमान स्क्रिप्ट ने सिबले बके बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबुनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय तिन ताकसा सानमसु ति थासेगनो उदयपुर कोर्ट नि फाइस सकाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसिम बरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 कानि तो बिनि नकथाय दालान दं आरो नक तामजा आबोनो से तिनी खरसा थुरसा केस खाय बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि आरो जागा पाय
माफु हनै कासा 67 ना दलिल फुनुगु ना दलिल फुनुगु बरक केस हारि थांगा केस हारि मन परक बरक ताबु एपिल थां ना आबन साथा साथा एग्जीक्यूशन थांजावका एग्जीक्यूशन तामुका ताबु कमिशन चंगे रजाका कमिशन इंक्वायरी खायका को खायका ताबु हमका का एग्जीक्यूशन जों सला बरनो आर नौ न देखलाय नक सबाया होय और थुसर न जागा दे उसला नंगा ताबु 67 न जागा पायु नं ताबु लागा निनि प्रचार खायमायनाको ताई नों जागा दखल खायमायनाको ताबु 2019 से आबा हाके फाइ बर क्लेम खाय बर नाइन फाइके तिनी बर मिया नर फाइके गां साका ठीक आसा आं थाना फाइनो आं मा तिनी बिकास थाङो जों फाइ ऑब्जर्व खायनो ताम nga जों थाङै एपिल कोर्ट आव थाङै जों रेकर्ड नायखा एग्जीक्यूशन नि जागा जों थाङ रेकर्ड नायखा nga जों नु पाइखा जतो ताबु आइन मते काय 69 नि जे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसापन जेकुन बरक एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा काका आ जागानो सोंथाय रेस्टोरेशन खायमानिया आ जागानो सों याफान बारना आबा हाय आइन किंतु 69 नि परे आबुनि ताबुनि परे काका नंताय विदाउट परमिशन विदाउट कोनो 187 नि जे सेक्शन मुताबिक निनि लैंड उनिनो ट्रांसफर हुइमेन nga tini o bororo sirisi tinsim tongme phaile ro bufa phale kon thaga ni se doluk hunugui borok jaka mansine hni borok tini education mute nga naikya bonu ukil loki bor je ukil har khamne thik da khaya jin faltu bhatini tini pori nai le bakele nang 67 no dolil phunugui nang talaga mutation khaimia position ma nai menya nang bahike bin bufa thithaga duhaga sodo bufa phal kolang thaga nang tab case khaima basa amus borok se case harija nga singoro nugu tu khapangni lukurok narno jotono lamsogo tamninke tabukni I jorawo roman script no tuyi hasteo tikasaroni bisingo tikasarto khani bisingo khana gajak abuno kitingei जोंनि रोमान स्क्रिप्ट ताई इंटरलोकेटर न ते तिनि चिनि प्रोग्रामाव चिनि हाइसफाइका तिनि चिनि गरम गोनां बिदु देबरमा नन लामसबो जों तिनि ए हास्तेव ताबो कित्रा सरकनि जोंजार ताइके बा रोमान स्क्रिप्ट ताई इंटरलोकेटर न ते जों प्रोग्राम सलायने आबन बागै खाजनि दाखौ ताई बुक समनो न जतन न नाइ दंनानै बागै लामसबो जों दाबो सुमुनि फारसे थांलायसिनाय इ खेपे सालथा सालनि सिगां जेब्ला हास्तेव ककबरक रोमान स्क्रिप्ट न तैयै इप्रामथानि अपोजिशन लीडर न चीफ मिनिस्टर जे ककतुम सीमानि तामनिंके रोमान स्क्रिप्ट बांला खरबासि नाय होनो आबनो तै हास्तेव कमा जागानो मथानि फासिनथै फानंथुं गोबां एनजिनि फासिनथै गोबां जागाव रोमान स्क्रिप्ट तै लामा हिनबत डिमान्ड फाले दंमानि आबनो आबुनि भाकेनो फिरमन बाहाय बो बाहायके चिनि रोमान स्क्रिप्ट थानानि खांगांगाय आबनो बो बाहायके जों बुसकानि सालो जबा खायनाय एबा सानमुं आदाय खायमानाय बो बाहाय फिरमनि नेराला हिस बाहाय इ ककथाइनि बिसिङो हंका अब लाइबुमा किसा मास हतनो 1967 ni simi TUJS asayai TSF asayai TUKS asayai Roman script rong ni kokno tuyai 6 schedule ni kokno tuyai je आंदोलन खाइ फाइमानि ओ आंदोलन खाइ फाइते जे बरक पहिलानि TSF नि जनरल सेक्रेटारि जेनि फिथांजाखा नगेन्द्र जमातिया जे पूर्व मन्त्री उंगो 1988 आफरो सुधीर रंजन मजुमदार का मुख्यमंत्री आफरो जों कॉलेज रगो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जों एक्टिवली जों खलाइतों
अफ्रुनो सुधीर मजुमदार अब एप्रुव खालायदिसिनाय हिने सामानि आफ्रुके चिनी बरक नि बिसिङो हुंकाय नगेन्द्र जमातिया हुंकाय जतन कतर कुक मंत्री चिनी दफ अजरावो 1988 89 88 फाइका सरकार टीयूजेएस बाय कांग्रेस जुट सरकार फाइकाने लगे लगे खले 89 नो अब चेंखा इनका अफ्रुव चिनी तालिका हामिया जे बरक आं इतिहास न जों खलबै तनिखै चाया इतिहास न जों फियगनो नांगौ लाइबो मानो अफ्रुव सुधीर रंजन मजुमदार सुंखा नगेन बाबू एप्रुव खालायदिसिनो नाय रोमान स्क्रिप्ट न ककबरक सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट बेपरिनानि बागै एप्रुव खालायदिसिनाय नगेन बाबू ने सामानि गसेजाक अफ्रुव इनका अफ्रुव चिनी स्वर्गीय चिनी कुचुगो तंगनाय नगेन्द्र जमातिया बसाका सुधीर दा ए फाइल ता हमारे एक तो देन ओ फाइल टू बॉय फाइल जे कमाई थांगा अफ्रुव जों टीएसएफ तंफ्रुव कक बांलेखा कक सालायका नुं टीएसएफ पहिले जनरल सेक्रेटारी उंगय आंदोलन खलै फाइसे टीएसएफ नि बिसिंति नुं ताबुक मंत्री पर्यन्त फैका नुं से ताबुक आबनो दिले खलै तंग हंकल बाहाय नैबा उलले फाइल जे कमाई थांगा उलवो समाचरण त्रिपुरानि कमिसन उंखा अफ्रुव रोमान स्क्रिप्ट बाय न कक बरगनो सिकाकाय गथगो हनै ताल पर्यन्त आबनि चर्चारक चले तंग आबरो तालबो तंखो बजे कमिसन बिनि फुरव इनकाय अफ्रुव उंगलिया सुजुग फाइका कै चेनी तैकासा कक बरगनि रोमान स्क्रिप्ट भाषा कमिसन फाइका चेनी बुनि दफानि बरक इनका अफ्रुव चेनी पवित्र सरकारनि जे भाषा कमिसन अफ्रुव मोर देन 80% चेनी बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाइन कक बरगनो सिकै चावो इवन यूनिवर्सिटी कॉलेज रग पर्यंत 80% बरक रक न अफ्रुव जत समीक्षा नाइलेखा जत फॉर्म फिलअप खलाइलेखा अफ्रुव जे परे नाइ रक जे सुइकुरुङ रक जे वानसुक कुरुङ रक साका 80% बरक रक न सय दिखा जे रोमान स्क्रिप्ट बाइन कक बरक सिकाकाय गथगो इनकाय अफ्रुव ओ कमिसन नि बिसिंतिब ताल पर्यंत एप्रुवल उंगिया ताबुक उनकाय थानाय 4 तारिख इ मास नि 4 तारिख चेनी बरम गदां मुख्यमंत्री एप्रुव खालाय सावै दिखा जा सीबीएसई बा टीबीएसई जदि कक बरक फरायनानै हेंकाय कक वान जि स्क्रिप्ट बाइन कक बरक फोरोंजागथं फरायजागथं तानि बागै हेंकाय कायसा सीबीएसई बा आईसीएसई बा टीबीएसई একটা সাবজেক্ট ন দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখাই থগিয়া এনকা আবন উত্তর বরি থগিয়া আবন বাগৈ ন কক ব্রক সাবজেক্ট ন বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইথং পরিথং নাই কাইসা অর্ডার টিকলাই রেখা থানাই 4 তারিখ যে 1967 नि চিনি বরক রক খাপাং স্রাঙ্গই আন্দোলন খাই ফাইবানি আবন চিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে নাইনাই বরক রক তুই রুখলাই রিজাক মাহাই মা তংজাক্কা যে তাবুক হেঙ্কায় यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज रग 17टा 18टा कॉलेज त्रिपुरा राज्य जे कॉलेज रग अब जे कक बरक सब्जेक्ट पढ़ाई रग बा फोरोंनाय रग परीक्षा लिनाय रग प्रश्न खालायनाय रग अब तामो साका नरक कक वान जी स्क्रिप्ट बाय प्रश्न खालायफान नरक उत्तर ना खाय रोमान स्क्रिप्ट बाय बरिमान रोमान स्क्रिप्ट बाय जदि प्रश्न खालायका हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बाय न उत्तर बरि थगो किंतु आवन बागैन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नुं जे कुनु स्क्रिप्ट बाय फान नुं परीक्षा रेडी प्रोफेसर रक मास्टर रक एक्सेप्ट खायो अब नाइ नाइ मानि थानाय 2018 निसिमे 2023 पर्यंत जे बीजेपी सरकार चले तंफ्रु ओ स्क्रिप्ट नतियै जे फ्रुव बरग रक कक सालायका मात्र त्रिपुरा राज्य जे कॉलेज 12 स्कूल 11 अमते रग जे स्टूडेंट तंगनाय रग बिसिंग जे नाइ नाइ मानि प्रत्येकटा कॉलेज रगन रोमान स्क्रिप्ट बाय न कक बरक न सुइ थकजागो परे थकजागो हनाय इवन वन बुइनि दफानि बरक वन सारक फान कक बरक साबजेक्ट न हानाय दङ बरक पर्यंत रोमान स्क्रिप्ट बाय न सुइ थकजागो परे थकजागो मात्र त्रिपुरा राज्य 37 जन स्टूडेंट से
kokwan ju script by bangla script by kokborok no siyo tai ke jotto student jotto borok rok no roman script by kokborok no hingkai suithok jago talika hamya jeni sarkar tongphono aprubo jeni borom gonang ex chief minister jeni borom gonang biplab kumar dev abo jotto by IPF leader ba korok by salayai almost approve unani jagao bini table tong mani hingkai jeni dofani borok rok no aprubo khorok nui বিধায়ক খরগনি এমএলএ বিরোধিতা খাইগা চিনি দফানি বরগনা বিরোধিতা খাই আবো কাসাই টংখা এনকাই 1988 উবো চিনি বরগনি বিসিংতিন রোমান স্ক্রিপ্ট নি ককথাইব কাসো জাখা তাবুকবো চিনি বরগনি বাগাইন অবো কাসো জাখা এনকাই বুনি দফানি বরগ বা কাহামসে বিলাই তাবুক ত্রিপুরা রাজ্য যে বরগ কক বরগ সইনাই বা পরে নাই abo 80% 90% na roman script by na pop thok jago subu sui thok jago aboni bisingo chungtai onukha je ekta section christian rok catholic ungthong baptist ungthong bongni elem bagbo roman script by kok borok suino borok kaito de kok thaibo suri lai tonglai ang taibo nukha boida girok phano borok kok borok by kirtan de sapkha o kok borok by kirtan suipuru roman script by na ang suimarok no abke easy তানকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ং গনাংই বরক সহজে সুরুমথগো যে কোনো বরক রক ফাতারনি ফাইনাই বরক রক ফানো কক বরক সুরুমনানি হিংকাই বংন সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ ফুরুমইতি সাখাইছে বিসাদ বিসিরনি উলো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ সুরুমখাইছে ব আনি ভাষা সুরুমনা হিংকাই আবো লেওই থাঙ্গো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাইন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইকা হিংকাই পরীক্ষা হিংকাই আবো তাইসা পরে থগো সুইতগো কম্পিউটারাইজ যুগ তাক বা কম্পিউটার ni bisingo চিঠি রক সুইমানি যে কোনো জায়গা মেসেজ রিহন মানে হেংকাই আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুইও আংনুখা যে বরক দেবনাগরিক ন সাজাক নাই ফানো অফিসে আসুক সুইকা হেংকাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুইবেলে অফিসে রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন ইংলিশ বাইন সুইলাই বলে স্ক্রিপ্ট রোমান নে এ নিতিবি জেড পর্যন্ত কা রোমান স্ক্রিপ্ট রুম শহর নিচিমি সেমানি ভাষা হংকাই ইংলিশ হিংকাই ইংরেজ রক আসু কুচুক দফা সিজাক দফাছে রুম রকনি নাহারাইছে বংনি ও স্ক্রিপ্ট না সলক নাহারিছে বংনি ভাষা ডেভেলপ চুংই কুনা ক্লাই তংজাক বলং বিসিংগ ত্রিপুরা সারক কইন না সুয়ই চিনি কক থাই রক ন সগইয়া জাগাও সগরি খাংকাই ক্ষতি তামবা আমতই হিনমানসে আউন বাগাই ন যেবার ওয়ান সুংনাই সিকুরুম ang nongni channel nongni media ni bisingti ang sinani musungo i bodol kaham i bodol hamya i borok hamya aboni kogya asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend khlayo tabu nung bjp de khlai congress de khlai cpm de khlai haya nung tamonai favorable bojaga ani bhasano kakluk to ni dele buini borok de napi ani borok ani bhasana kakluk tani kan kai buini tamla tamo loss abon manai nai kai buini dofani borok to nini abona sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri aun bagina ang sanani musungo je borok kok borok na hamjak nai hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabuk bo roman script by no kok borok na suika kan kai pore kan kai chabu tabuk tripura university wase কক বরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাইবো ইনকাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইবো পরীক্ষা ব নাই তং প্রশ্ন ব খ্লাইও প্রশ্ন উত্তর নে আনসার ন মার্কিং খ্লাই হংকাই সিবিএসই টা মংয়া তংনাই বা টিবিএসই টা মংয়া হুং তংনাই বা aboni bagine salaye taisa rectification umoi de man umoi fan mano abo tai unglia haya aboni bagine salaine ni jora pai thagya salaine ni jora scoop tongkho je salaina musum nai rok ukulogo tongya oi buskang ni bere mo phayai jong salaine nangkha asuk lainane jora ungkha ang wansugo suikurung rok sabotong wansukurung rok sabotong sabokok sanai angoro ke nobo ang samani rok nugyakho hingai nung kok satani nini slide dera nung kok satani nini wansuk mani yapri kasleno nung kok satani nini asuk thaide kepleno nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusuk nisimi hasengno aborok no wansugole nini wansuk man no abo imang ni muk thango tai khlaimia aun bagai no ang sanani musingya abo kaisa ungkoni haino
कुरुक्षेत्र युद्ध हाइन कुरुक्षेत्र युद्ध जेनी उनको संग महाभारत अर्जुन संग बाय कौरव रक जे नांगलाय माने अन नांगलाय माने दल बाय विरोधी दल अब सब समय नांगलायनो तंखो कुरुक्षेत्र तागो पायाखो कुरुक्षेत्र पाइ थांखाया पृथ्वीयाव कुरुक्षेत्र अब एग्जांपल से अमति खलेनो नांगलाय दङ नायनाय बाय साननाय नायनायनो बाहेकलाय खसरिमान साननायनो बाहेकलाय आं कमरिमान अमते तंगैनो आबनि बिसिंतिनो जों बाहेकलाय माननानि जागा लामा बाहेकलाय जों सराय सराय खलाय सानै जेनि जे वान सुगमाननो थिनांनि बरक रगनो जेनि ताबुनि सराय रगनो थिनांगत लाङै बाहेकलाय इ कक थाइनो फुआदनानि आबले जत इंटेलेक्चुअल जत वान सुगुरुनि दरकार आसुगै तंनानि जरालिया हिने आं नंनि मीडियानि बिसिंति सानामो जों ओंखायनो नों जे थासिं साका 1989 भाषा कमिसन ने सुद्रेजन बमदि मगेन्द्र जमातियानो फाइल होख्रैने आप्रुबो कासु जाका निनि ककबाय आप्रुबो चिनि बरनो कासुता 2018 ओ जेप्रो बिप्लबनि खाबां चिफ मिनिस्टार दंफ्रो आप्रुबो चिनि बरक एमएलए कासुका ताबु इ जे 2023 नरक नि बीजेपी खाबांबो दंनाय काबु जनो जाति मोर्चानि बखातिके तामने बागे सिरिं सिरिं दं आपने तम मूवमेंट अब टिक्लेरिका अब सालायाखो अब सालाय दङ बिसिङ एंकाय सालायमानि बागैनो त पाग पर्यन्त लामा तंखो सालायाया सालायमानि बिसिंतिन लामा तंखो एंका अब सालाय दङ अब पाइथाक थांका अब ताइ लामा करिखा लामा मथाकजाक थांका हाया सालाय दङ अबनि बागैनो अब बा रोमन स्क्रिप्ट न तब खाइना एंकाय सुदु बीजेपी जनजातिनि सिमि दाइया CPM उंथं कांग्रेस उंथं जतने उंथं बांला स्क्रिप्ट न बांला भाषा न डेभलप खाइनान बागै सुदु बीजेपी खाइनाय बरक रगिया बले जतने बले अर थुरुक साहिने चिनि यो जे उइ दंमाने जे ताबो मथानि फासिंति बो कबं मा खरां पिसै दङ कबं मा गामि आमसानि एनजिओ को अमाय खरां पिसै दङ त ताबो इ ताबो उन दंमान जरो जे बारनि इसुं दंमाने ककबरक रुमानि स्क्रिप्ट न तुइ आउनो तुइ नरकनि फासिंति जनजाति मोर्चानि फासिंति तामो कोन स्टेप ना नारा नाहारजाकना नाहारजाकनाय दे नाहारै तंग सालाय तंग आं ताबु नंनि मीडियानि बिसिंति कक सामो अबो नाहारजां मानता बुइसायफान साबले अबो कैसे स्टेप नंनि बिसिंति बुइसिसितं नंनि बिसिंति बुइसुरुंसितं गे ताबु त जतदिन बासि ततदिन सिखि सिखि बार शेष नै हिमानि हाहाय अबो जों साइमानो ब्ले याक याकुं खाइ तंफाने नि बखान खाइमै आबले बुखुकनो मुथु रिवय मकलनो मुथु दिफानो निनि फलानो त मुथु मै आबले आबो बैरागिरक गानो सामा रसाबमानि हाहाय आं सानान मुसुंगो हात बान्दिबे पाव बान्दिबे मन बान्दिबे केमने माहाहाय ओंखायनो नि चुक बान्दिबे मुख बान्दिबे परान बान्दिबे केमने नों सानान मुसुंमान नों साया हांकाय उंया आउन आं साका आबो जे बुजिनाय त बुजिथं बुजिया त ब जेसु खनाफा बुजिलिया निनि आसुक थाइनो केप्लेनानि बागै आबो किरियाबय निनि साथाइनो साया हंकाय आबो निनि लसया आबो निनि उ बसाबतुइ बुसुक बंनि सलस गै नुं पक थाइसा साकाइनो निनि याकुंनि याफातलानि हा कमाया उंनाय हंकाबा नुं तानु बागै साया तंनायबा बरं जतनो थैनाय साबला हा मुरुंना फाइबा कत कत बिगानि रग जतनो थैथांबाय बिलाय निनि साथाइनो नुं साया हंकाय आबो तामनि बागै उंनायबा जेबरक सानानि जागा साया मतकबान जागा मतकया पुगमान जागा पुगया सिटिति साया हंकाय आबो सिया हाइनो आउन बागैनो जेबरक नि कक थाइ नांमानि जागाबो नांनाय हंकाय नांमानि जागा नांरिथं अबति हिने आं वानसुगता हंकाय आं नुगया त्रिपुरा थांथं TSF उंथं TISF उंथं NGO उंथं विभिन्न सोसाइटी उंथं बुको आं नुगियाब्ला आं थाइसा मोनसे सामान्यखौ ओंखाय आबनि बागैनो बरक पर्दानि उक्लगनि बसकां फाइबाय खैसाव ओंखाय दाबो गोबां मा मिडिया रकनि बिसिङाव इंटेलेक्चुअल हायकेबा एडवोकेटनि बिसिंथि गोबां मावहाय राइट टु लैंग्वेज इज दि एट्रोसिटी एक्ट 1989 the right out tongo kebo ni
language of Thai Seri Mania. Abo to 1989 ni je ST Electricity Act ni bising tui language na tui je case claimano affair claimano ni je kabanga ko asalai to mani je chini tabo Dr. CM Dr. Manik Saha je abo hake kaisani ko Thai dinai khamani na affair claimano ni je ko ngi awai ngi to mani abo tui na nungbo hake appeal mo na je bahasa tu je kono borok ampi khlaikan ke ai raidao thangi abuno eker khlainai khlaimano hunmani no bowai philok mongni ni সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার তাং বেশি সিয়া যে সিনিয়র আবই সিগা কে তাম সুলা খাবা ain ni lamati thanai neta ni lamati samung khlainai nung khlaimano hi sai tong hungkai tam khlaiaba abona ang bar saw moyur bolongo musaya pong khola jaga se mosawo peacock never dance in a jungle. Peacock dance in open place. Hangkai bobini o bekarang nang hangkai bolong ni wafisa bofisa nang. Nung klaiman hangkai tam sulekha ba. Dito hobe korte hobe hangkai ami kormu hangkai nungbufur hinai ba. Klaina manono sab yak khai tongkha ba. Hangka abo borok khlaya hangkai sititui bo khlaya hangkai siani hletai bo adam. Da kubung phano da katal phano samung tangjagya hangkai damra ni hliba samung sugya. Gila MA pass BA pass tongle chung tila khapara rungya se khapang phiaga kalai kithik khlaiai waisa gari bokhok jaga waisa kas lewo khlai sagoya khlai tong hangkai sinai bor tani porda uklok tong abo pap ni samungla aun bagai nang hino many hands together nini man thaina nung sanani bagai nini san thaina nung sanani bagai nung bodol abo Patoria, bodol tini tongo tini keri, nini ciar tini tongo tini keri, nini bosong to tong le, bosong ni wana tanoi nung jekunu jaga phano nung lang thang de, wana ব্যবহার থাকে, কিন্তু wa bosong to phuisa khai chaya, phuise khai to nani bagai to, obo sabani dai ba, jotoni na dai, aro tabu nini kok thai kama ka hangkai, CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok khaba ba chenaba, nini kok thai kama ka hangkai nini TRIPURA mathani borok hangkai abo khatorjak dengnaba nini kok thai kama hangkai BJP Janajati Morcha ni borok rok hangkai kopalo ko sungnai haideba chati sungnai deba aboni kok sawo nini bhasha no protection khlaini bagai Bangladesh bangla bhasha no andolon khlaite na to tini Pakistan by Bangladesh alada ongai 1972 71 borok স্বাধীন বাংলাদেশ বানুলে তিনি ভাষা আন্দোলনে বিশিংতনি ফাইবলে এখানে নি এই ভাষা আন্দোলনের জায়গাও থুরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলাই টানলাই থুইলাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হংকাই বরক যত পাকিস্তানি বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইকা বলে আর রাজনীতি কক ছায়া রাজনীতি আবার রাজনীতি লামা রাজনীতি তংনাই politics ni lama tongnai nini hukumu mukumu wansugmung abo nini lama tuin chole nai tamo BJP tongkhang kai CPM Congress tongkhang kai nungma muya amandru pongnai deba ang agebo sabla nungma nini chakhutui mos deng pongnai deba pokkhang ka abo nung nini bosabutuino thinang ni nini bosongno totara seba hakor dama haibla aun bagai no hino jorano kok sanai Haya, Zorano ang nung namna nangnai. Yago gori tongo, Zorano manage klai sung samung klai beya. Thotai kaham tongo, muktri thangya. Amti tongle, thik amti haina, Zorano no naising tongya, tabuk se Zora. This is the right time. Hinai angkai wansugota. Karan nini kogno chungtai accept klai liya hiya. Bharatiya Janata Party, political party, emon ekta party, borok ni bakhana wansugo. Tini khlaifana tai nina rectification ungi mano tini haifana tai nina ungi mano BJP hai ni Tripura sarok ni protection khlaina ni bagai je naimani abo tai kuni political party naiya gabun bagai na ang sanan musungo je sannai aborok bo jaga korokha je tabuk bibinno political party o kabang MLA rok tongo abo bomti khlai agonga nang je borok rok ageo Roman script chaya
देवनागरी खै चावो कगवानजी खै चावो हिनै साबरो खापां स्रांरिनान बागैबा अमति कक साका आंत सिया किन्तु अबरग रक ताबुक निनि राजनीति बा पॉलिटिक्स नि बेरेमो पॉलिटिक्स नि लाइरेमो बो जागा तंग आबो जतन सिहरो आउन बागैनो निनि inner quality the intellectual bising ni dia tan ni wan suk mani na ni khum ni bahai na abo nungno de pinai na ka pia bongrai de pinai pia bongrai pia hangkai nabar ba phana ma pinai abole sabo hangkai aun bagana jorano naising ta tong de yago gori kantu tui nung 11 ta meeting hisaka yago kha gori tong nung thang soi kha 12 ta amtui nog leadership ba amtui rok wan suk purung rok nogo asuk ta tong ja sito dora bu khosri ka jeng paithak phasing thanglai chinai paithak sumung kaisa tongnai je roman script sanai tiprasa dopha ro sanna riya kono bagai mania oko be sana nai nang je asu explain khai tongmani je mane tabu bojara tong ko salainani ba sanlainani samnai borok sankai renai borok bai samai borok mili laike je samai manlai mano je nang kok sana nai mani je roman script na te tiprasa dopha ro san mungo riya ko abu dulu dan sana nukurong na clear ke sari buku seng bahai ke bawa hai sini jora abu ke coba rumah script ti da coba kalian angka dan legal phasing thangana paithak sumung bisa clear ke san baik nung to kok samsung mani abo anau elem bago se mane khichone ri bahai ma tongsu Israel do pharok bong ne hawo thangna ni bagai Egypt ni 40 दिन bai thangna nangma jagawo 40 বছর নাংহাপুং কাইসা বা কাইসা সতনলাই সকলাই লেমানি জায়গা হিমনানি রংয়া বুইনি দফানি বাগাইয়া বংনি উঙ্গনি বাগা 1988 এ বসিন বরং বাগাই মায়ো 2018 এ বসিন বরং বাগাই মায়ো গাবো সাননান বরংয়া নানা বরংয়া বুইতো নাদে নি সাইতংলা এ তাবু ভারতবর্ষ যতনি মায়া গানাং হেকে তাবু ফাইনাল ডিসিশন নানাই दफा बसं हदा मुकुमु हुकुमु जेनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय अमित शाह फाइनल डिसिजन नाउ नेशन बिल्डिंग नेशन प्रोटेक्शन नि फाइनल डिसिजन नाउ आईपीएफ नि नेतारक यंग एन सिंथंग नेबार बाबुंग थं बरक बाय आसुगो बसावो उंगय कक सावय आनि दफा हदा मुकुमु हुकुमु हायुंखा नरक हाय खलै लांजादि नै थाइसामु सावयब्ला नुग्याखो आं ताबुक त्रिपुरा राज्यनि जतनी उनको हंकाय बुबागरा ताबुक त्रिपुरा मथानि बले आरो थांगय अरसे फाइका हंकाय बीजेपी नि बरगन यखाक सुका खलाय तुइ खानि आरो खलाय जेपी नादा संग रहर दिल्ली थांगा आं अमतुइ नांगो ताबु तो ग्रेटर त्रिपुरा लेनि ककथाय कुरिखा ताबु तामनां आवर पाने सावय कारण आनि कक आनो सिनियाखो बदल हिनै फानोसे आनो सिनियाखना कुसुकनि बीजेपी नेतारक त्रिपुरानि सिनि फानो बंगला तो सिनी बले अमुक नांगो ग्रेटर त्रिपुरालेन बोरिया यूनियन टेरिटरी बोरिया अब ही साजाक फाइफानो तामले रिमानला नं अमुक रिसिदि दाक्ति हिनाय स्पेसिफिक सामान कुरि खबला सामानले ताम साकाबा आंनु खाबले लाजमां सिंजासे अरो सिआर काहाम जागा रिजागियो सिआर काहाम खलाय सेटिंग खलाय जागिया सिआर काहाम रिया हिंचे वर्क आउट खलाय फाइबले 13 जन एमएलए आरो आनि अमुक नांगो हिनै साइ फाइमान आंनु गियाब्ला अबति खलायथंता गावनि बागैनो जे बरक रक खापां स्रांगै जे बरनो रहरमानि आव अबले चावानो हंका अबसे चाइबो सायाफं जेमन सुं सालांगलि आफानो ताइकबन बदल दे साना हंका ताइबो साया उनको हाय तखा बसाहाय तखा तक्तुइ गफुरके फुदुलु दुलुंफं तखा वानसुपं अबले बगा हाय फुरान हेमाने तरुरुक समरुरुक फं दिन बालुरुरुक ताजुदांरुरुक सेबला आवन बागैनो आबु रायखो जुंना हाय सानजांरुरुक खनाय फेंसारुरुक बलका हरुं हांका बुआसे कल अंखर फाइमा हाय अब शेयर काहामनि बागै दे रांनि बागै दे पोजिशन काहामनि बागै दे हेगा आबुसिनि ओ जे लंग रेंज नाहारबानि अब पगलाय थांगो हेगे ताबुक जुं तो ठीक जागो मा सगैया सब सगैलिया सगैनेबो नांलिया कारण जेबाबे लेंसुका लाइफ नुं जे जागा
TSF ni general secretary hinai nung आंदोलन खालाय फै नों फाइल सकमि खिबो अब तथ्य कुरि फानो तथ्य आसे प्रमाण नाय हिमानि हाय अब जतनो सिउ आब्रन TSF सिउ आब्रन TKS सिउ यंग एनसी बार सालाको अको कथां तंगने गिला तंगो दा मन्तो सं जतनो साउ TSF खायने आफ्रो दा मन्तो आफ्रो मन्तो कले TSF नि आफ्रो जले लायो दा श्रीदम TSF नि आफ्रो ओ जरनो हायंग लायो जोंखा आफ्रो कॉलेज लेवल तंगो स्टूडेंट TSF खालायसो जों खानावै जों थामथि सावो गै अब जों साननो बरुंया आदाय खालायनो बरुंया आफाय जों दंखा गावन बागैनो स्ट्रंग लीडरशिप ताबुक तो बुबाग्राने बिसिंति फायगांखाय जों आसाय दङ उंथं ताबुक BJP नि बिसिंति जेंमाने उंखा बंनि बिसिंति जेंमाने उंथं ताइफानो दफा बेरा खाजाक दं गुरा खाजाक दं अमतिसे नायबले गै BJP रिना मुसुं तंमानि जरावो नुं सानने रोंया हंखाय उंयबले जे जागा के नि नगो फानो जेनि मोहन भागवत फाया राजबारी फाइबले कोनो बरक फानो अपॉइंट नानान हंखाय मासेर पर मास अपॉइंट नानान नांगो बुबागारा खाय तिनि फाइका हंखाय तिनि न जेनि प्राइम मिनिस्टर बे मालायमान बले तिनि न जेनि अमित शाह जी मालायमान बले बरक सेरि नाय ताबो हंखा ओ जागाव जदि जों जतन मिलियो होय जों इतिहास नि कारणे लाइबुमानि बिसिंति खलाय जों आगे गोबां तंमानि खसखा राजा बाय दुली बाय पालकी बाय तंमानि जों ताबो BPL अंतरदया काट मंत्री तंजाखा गे जों आगे गोबां तंमानि ताबो खसखा जों ताबो आगे गोनां तंमानि तालुकदार तंमानि ओ तालुकदार नि याग रगो ताबो BPL नि अंतरदया अन्नपूर्णा नि रेशन कार्ड बांसै ओ बाबू ने जों साइना नांखा जे थांमालाय तंनाय र खवाय हिंखाय आगे खवाय माइ गोनां सदर रां गोनां हिंजागो तालुकदार बसं ताबो तालुकदार नि बसं रग रेगा काट तुई मा तंग सिरिया तालुकदार फेनादाय तालुकदार नातो तालुकदार रामकुमार तालुकदार बांसे खवाय हिंखाय दुरुन की दुरुन जागा इवेंचुअली ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास संनिबा 200 कानि जागा तंगता ताबो तंगो गोनां मानसै हिंखाय ओ बरक ताबो ताम तंग हिंखाय जतन हांसाजाक राम प्रजाक लेंजाक कोनो साबजाक yang tongkha awni bagayno je kurung rok bos kango phayo sabja sitong nin to chung to ang to begiaro tong gawni bagayno jorano kok sasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse snamna nangnai je kurung rok बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान थाय स्लामो याको एग्रीमेंट और साइन फाइनल रेडी सिंग जतो सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारे केबेले आबाव से सिंगतिना एग्रीमेंट साइन थाइमिया nga tini sing joton सक्सेस सिंग थामा कुमु जे कुनु जाको चिन बरक से ऑब्स्टिकल ने कासो आ कासमा बागो से सिंगतिनि सक्सेस इंगिया आबन बागो तिनि सानामु जनो हादि बाबुन जेनारेशन रले आमतिले इलंगिया ना खाखाव कारण जों जतन थानसा जतन जतन अबो नायु तिनि क बरनो तुई आगे सीपीएम सरकार तंफ्रुबो कमिशन सलामजाका पवित्र सरकार कमिशन सलामजाका तिनि पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइमन जागलोबो पाइसा सैटिस्फाइडिंग क्वेश्चन सलामजाका आ क्वेश्चनर यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटरनेशनल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को ना क्वेश्चन बागजामन यागलो बर तामनाय बर जतन सय उनको रखा केतु जतन आजागन बिसिमो 75% नो तेनि रोमान स्क्रिप्ट नो ठीक क बरम बा कहामनि साजाका नकेन आमुना आबा हकेन तेनि पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइका तेनि मानस सरकार आबनो इम्प्लिमेंट खालायनानि सामसरन कमिशन हने बसलाम जाका सामसरन त्रिपुरा तंफ्रुब आबो रिपोर्ट खाइजाका इंगे ताबो कुमो मुकुदा कुमो कंदो चौधरी हैं बिन हा कुमो रंजन चौधरी बिन फुरु बंको जाका जतो रोमान स्त्री मांगसेबले दिनर छाइमान सकाय चिंथाने आ क्वेश्चन तो बर साफ आंसर का आनो पूरा फाइल सुन देखला रिमान न तिनि सिन कबर सिने न गमामा तो बर बुसुक जरते कबर न हाबलागे बॉय सिमा सितो तिनि
ইউনিভার্সিটিও বাহিকে ককবরক সৌইকা তিনি যে সিনি ইন্টারন্যাশনাল ককবরক সৈনাই রাইটার যত গভর্নর নেওয়ার থাঙে সালাইপুর গভর্নর নিয়ার এবার 35 বয় 35টা বয় নিজি রাঙি পাইনা রাখা মুমফর ককবরক আপনি যাবো লগে লগে ভাইস চ্যান্সেলর রিঙে ককবরক খুলুক দিনি मा खुलुका आखे तिनी ककबरक इउनिभार्सिटी मुलै अब गभर्नर से खला खला सासन सालो इ फायो बाहायनो एनआईटी बाहायनो ना तिनी खे खलजाक मु ककबरक ना आबुन बागैनो तिनी सिन बर सिनाना जे जागा सिन बर केबिं एउ तंगा का सिन जतो जागा सक्सेसफुल केबिं मा का आनी खरकसा सेल्फ सेंटर सेल्फिस बागैसे तिनी सिन त्रिपुरा सार कुलुगु मातो mo bini self interest na bagay bini pocket na bagay bothangay pa no derari day bar lokho kok saito diman khaitong karo khorsa pa na amro thang kemung na e aba ha su sudu abu simia tabtem sana musu STGT TRBT government ni official clerk hundi official उनका officer हमने साके त्रंग टंग मने दिने का बरफ फाइजा आंथनी STGT रो TRBT रो 230 दा बुझिले ST रो सीट ओ ST रो सीट उनका UR उनका something 60 दा 84 उनका ST रो नाके तो आपनो एडवर्टाइज मोटे खाए बरफ एग्जाम रुबाय क्या पाबताम खाका खर्चा दीपक दा को दीपाय ने कैश खाइले लिखा कैश खाइले मने जागलो कामंखा कैश खाए क्या कैश खाए में जागलो होगा क्या कोड साइड का हमना अब 50% एग्जिस्टिंग तो का रिजर्वेशन अब बाकी में आसपास रिजर्वेशन सिस्टम का खला दे दो कोड राय दे दिखा अगर 230 बीच में 70 समान से ना 230 टा मन बा 230 टा हम त्रिपुरा सारनि एसटी रोनि हम कोटा सीट खाली तंग तंग बैकलॉग अब फुल खाइने बागैसि ना दिन आपन ती तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खाया हम तो बर फाइट खेलिया न जे एसटीजीडी सिनियर टीआरबीटी पर के सिनियर बर्ता को तो केस को देखाया तब लगा तो चैलेंज खाने नाम छ प्रमोशन क्षेत्र बमति न एसटी सीट नो वाचनो सुपारसिट खाय यूआर जतन नाय तो मैथा गोबां म जागा जों ताबो थैथौ केन्तु थिन बर बुजिया न जों टाइम बस खायनाबा ना जोंबो जदो दल साफुरमा नासो जोंबो फारमाने बले ने केबो फारि जोंनो न लगिरो ना केबो फाइने करि ए अबा हाइ सिचुएशन आबन बागैनो त्रिपुरा सारा निजिनि कालचार हुकुम मुदाना निजि कौन नारना ने और मन स्क्रिप्ट बाने जों खाइ सिने कौन आपलिप खाइने हंगा का जों दालाखि इम्पोर्टेन्ट नांगै तो कारण ताबो बो बर बांग्ला मीडियम को नै त काबिन बर जे चु जायगा रह ने बांग्ला मीडियम मार होबले उनका ताइ तो जतन जे चु न जतन इंग्लिश मीडियम उनका बांग्ला मीडियम परिबले नों बुझर सा कायमाना बा ह आउन बागै त गलि दंले बोलो इंग्लिश परिबायसे नों तिनिसिन बर अमेरिका बनुकनाय अस्ट्रेलिया बनुकनाय जार्मानी बनुकनाय कनाडा बनुकनाय दिल्ली मुंबई के जतन नुनाय नों बांग्ला बेसि परि थां इंग्लिश परि का रोमान स्क्रिप्ट परि का नों तिनि थां नामा खम जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा वानसु ते खलायो वानसु गय जों सामु पता तांना आम सो कक ए अबा केस गोबां तंना आं सिन ताको बुरो सानो मुसो अबा केस तंना का न केस चैलेंज मा खायना ता 16 तारिख नेक्स्ट डे जों केस तीन सिम का सिन जाबा हेनोवर का बंग जागे नुके वानजि तंगनि बो नो ऑब्जर्वेशन रे चलो या पर ने ता अबा हा सिचुएशन चलि तो ने ताउनि नि कक न सुतु से बुनि द फासे न जबरदस्त इनफोर्स खाइसे बरो ना कुन आइन करे आनी डिसिजन आनी सिंगना नांनाय आनी चॉइस आनी सिंगना नांनाय बिनि कुन राइट करे जोनो बेंगल स्क्रिप्ट बायसि मा सिंगने हेने इनफोर्स खाइने बागा आबुन बागे आं तिनि साना मुसुमु
ni kok no tam no bagai bong no kok sini ni dagi to ekta na ka nung bin script no bai dong ni accept ma khayo second ngai nung bin kok no surung thang se ni kok no ka koi thang se nai kal ni kok ulur pro nung thang se nai karan chaudhary ang to wan je kok mai phan chaudhary sine thanga ka se belung script bai kaham ka se nung exact pronunciation khaye spelling se khlai mai ne even ang tinan mung Anthony hone sinan thaka bui ration card ro Anthony Bangladesh কিভাবে লিখবো ngang to saimen ne কিভাবে লিখে তে আমি জানা dai abor aga bui basa na khani Anthony spelling ke emoni Bangladesh ro hone bui wan ga agamon bagane kun jaga wan ani mungno Bangladesh ne thaka bono abdu satubui ang na ka ang no sire na ya bakare ration card ro ba ma khai na ঠিক abon bagane tini sanu musu tini Manipuri ro maite ro आगे एक दिन था बोन स्क्रिप्ट कमाई था बर बहायना बेंगल स्क्रिप्ट बे सुनो शुरू खायके उलका बर साइमान का बोन स्क्रिप्ट बर नुतुक माति खलायना हने कुबिया बर स्क्रिप्ट खलामै ति खलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर मीडिया जतन बोंनि स्क्रिप्ट उन खलामै बर ताबु उनि थांबाय के बसो बालका बर स्क्रिप्ट खलामान किन्तु बर जतन थांसा खरसा इंटेलेक्चुअल से फुनो का अवश्य सिनी जतन यूनिवर्सिटी बने मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर बर गसिना बायखे केदिन त्रिपुरा सा हंका गसिमाया खरसा ताउ रोमन स्क्रिप्ट से गसिमा गरायको निन स्क्रिप्ट सामो नों साना थाकाबो नकाबा हानि तलाबाय ताफात आहायसिं थाबाय आबुन बागैनो तेनि साना मुसु अस्ट्रो अर्गानाइजेशन हुन्तु जे परि तंगाय रखनो हुन्तु नर आजागाओ नन बांग्ला बा फानो प्रश्न खायतो नर रोमान स्क्रिप्ट से सिफुनो जुदिनो मास्टर फेल का रखांगा का आबुन बचिन कायसा चैलेंज तो ना खाका ताबु बर इंटरप्रेटर समाना नाय तिनि खरसा बर वानजे कोंगाया औ बर तिनि कुटो विटनेस सबमिशन थायका का बर इंटरप्रिटेशन खायनानि बायदो गाबो रो जों सिना ना जों तिन ताम बा बाहाय खायजा सिनि बर सिया जों परिमाण हिंगा का कायसा कारण पास संगे सर्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागै जों पर केतु जों परिमाण आं सिना बागै होनो जों परिया ना खाखो तमका सानो जों तिनि आं परिउ माने साख्रि माना परिया होनो जों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागै आं नलेज बागै आं परिउ होनो मा खायनाय या बागै जुदि नों सि परिखा काय आबो कुबिने नि इंटेलेक्चुअलिटी दंनाय गाबा केन नों नि सेंटिमेंट दं थां नि जिनो को रोमन स्क्रिप्ट बायसे सिने हने जों जबा खाय दं मजा गाबो ना बांग्ला बायसे मा सिने हने दारेक सोननाय जों सेंटिमेंट ना रिंगिया जिन थि तुंना रिंगिया आनि फ्यूचर न बसे दि सना सिनाय बर थां सयके आबुनो वासुसुका बेलाखे जोलिवा साक्षात जोलु आनो जतनसे मूर्खं खाना सिया खाना आनो तेति प्रसाद ताकोते बुकु बरग ताइसे सिना ना मावनसु तान बागे हिंदे जत जागन जोंखाय थुइतु जत जागन सिनि याक मटो जत जागन सिनि ब्रेन डिस्टर्ब तान बागे हिंदे जेकुनो सादा सिनि बागे चाया खाना सिनि बखर क्लिं खायाव सुचुबे सुजामा आहिन थां ओंखाय जोंनो सिलिया ना जे सिनाय रावखौ तो कुन बखर मुजायो जे सिनाय रावखौ बांग्ला स्क्रिप्ट थाने तो ओंखा बरखै इंटेलेक्चुअल ना आबुना आंबो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाहाके ना किसा नरसन सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु आबुन बागैनो खूब वानाव आबो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन यूनेस्को borok se je borong ne kok kemamani in danger mano borok protection khai worldwide jotone agree khai jaga bahike protection khai na a ko se salai to a jaga o sin ne ka 12 lok 13 lok ko borok asiri sitin simas joton se research language in the world hune hinjaman a borok se tini khai nang roman script sidin saga to nai ha do tabun साला बांग्ला स्क्रिप्ट आं सैसिनाय सिरिति बागे सिने
Rami nung Bangla mana? Kya salah? Sirik di, bahkan Bangla bahasa sini. Cerek di, bahkan nung kau Bangla bahasa sini. Hah? Cir di, bahkan sini. Sini mana? Apa orang langsung nak nusu? Ngetam nama ke borok, sin borok, kebeng. Ang guna dusuya ko, an borok na sang dus maru. Boleh jatuh thangsa. Tina no kana. 10 busuk bon kasa na boro respect itu. Tini Rabindra Sangeet dangkum Rabindra sabu. Akabu jatuh jaga boro jepun program ko boro ekdom thik thangsa. Sekarang kebanyakan dan kita tahu suatu sesuatu, abno ustad dekat dengan abno protection saya abno manu kahan kai sen respect udah dengan, macam sumber transfer. Sudah kaisa na hanya sana ni, kaisa na kulna ni, kaisa na uklu ka hanya sana ni, kaisa na bahkan saya karena tak akan bono soklan nangma ni, abno masih sen mana? Election fight yang kabo. Bono kibi bos thang mana angsa thana amte ro mun sing serlai to buli to pakai tamu je sinai nugnai bor no se mar honai kok satini bor no se mar honai decision making natini bor no se mar honai a meeting attend khana bagi huni ro bor selection sinoro hangka jotona self independent angsang nai অথচ উনি থাকা কব আর কোনো কন্ট্রিবিউশন খাই মানে আর থুই আবন বাগান আং সানো মুসুনো সিনি বরম ফারি খাসি বাইসি ফারি পাল খাই অ রোমান স্ক্রিপ্ট খায়া হাঙ্কা গাকাই जों চিফ মিনিস্টারनि নং নং খয়া সেক্রেটারিয়েট লামানি जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंताय अंखया हने फारि जत सारा त्रिपुरा तलाय सिनि बुकुमबारा जतन फारि जों नाखाय जत जानो ब्लक लाले नागेना बसनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा ह खरसा बर दिसनाव सारा त्रिपुरा सानि कालचार पग्न दंस खायने हैन अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खायने खाया अब बनो लाइट बर खायन फारि जों ताय जत त्रिपुरा सारा थाजा उंलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागे फारि कायसे जागाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खानि सब खाय ता मुम फक बर बागे न सब खाय बर साइते सब बर बागे न सब खाय तो ताव ता कैसे तामो दा बिकर राय प्रेसिडेंट अब ग्रुप तैसे जतन न तुबै कैसे ग्रुप खामन बर बाहाय न कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाइ आं खुलाय तो तिनि यूनिवर्सिटी रो बाहाय न आबन तै बर साइते जे स्टूडेंट द आबन साइते बर प्रोटेस्ट खाइ तो नंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाइ तो मसाय कासे जतन त्रिपुरा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनि मुम फक बर खंता बाहाय प्रॉब्लम फु तिनी तेसा फंका बाहाय प्रॉब्लम फु तिनी कबर साइते सब खाइ के बाहाय प्रॉब्लम फु हने गाखाय आबु मुबु नासना लिया फाय जत कासे जत त्रिपुरा सा अंखरे सब खाले सिने नागेना सिनि ककबरक न साबसुं न बांग्ला स्क्रिप्टनि मासिने निसनो इनफोर्स खायमा आमति थानसा दंमा न आबाके सबदा खायमा न खायमा गाखाय जों थानसा फादिताय केवनो नासिलै उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तक फिनल खुनियावै फादि सब खलालाय आबसे थानसा न आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खायतं सीपीएम दा खायतं कांग्रेस दा खायतं त्रिपुरा मता दा खायतं नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु त्रिपुरा सान कायसा थानसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमन फाइफ्रुले आरो ताय अमति बेनार ता होनायसि दे पाल खासे फाइसिन सब खायनो न उङै दा मान फादि आबो हंगाय साखलाय बायदि बुफुन सिमो खायने जों सीआईबी फ्रु
CIB फुरु media थुप्रो साक्लाई क्या प्रेस कन्फरेन्स सारा त्रिपुरा 3 दिन जों पारालाइज खाइ रखाबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुई डायलॉग आसुबो आ परस जों दिल्ली थांग केन जों नाफ्रुबो होनलाय का दिल्ली थांग रां तुबि रह जाखाना बुकुको आ बागान सिरि बाय तिनि सानो मुसु रां तुबि रह जागिया साइ रहरु नरक थांनै पाल खाइ जतनो रेडी प्लान खाइ फाइनल एग्रीमेंट से खाइ जों सलाम जा तलाम थांग जा सब केबंबा 3 वर्ष केबंबला अबंस जों मा थाया अबंस जों एग्रीमेंट सय मा खाया हाइपनो आको होनो जों आफु सारा लिया आवर बगे जों सिरि के चुखा मा तंखा आ बगे बुइसाव तांग चुबु तो सिसु जों बुजिया tabuk de Tripura hastego Roman script no te je kok asadai tongmani lai thangjak salkisa sakang Dr. Manik Saha CBC te TBC je letter romani opposition leader no je which me answer we tabuk te Kokborok Roman script bangla bai nai CBC abno tui je Tripura sarok bo khorang kisai tongo jono Roman script bai bo jorani sini Kokborok kokno Roman script by masrinai ba amhai sanmung tisawai bhai o jora belai kara hambai jora news tai KOKPIN norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sagno highly educated mo saya tamne ka ang o tokona hamjar ba ani je serungma tui serung tongo aipano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6-7 pori prubo singapur boarding rok tongo singapur masaliu sin kok bai sema sernai te Roman script bai sema pernai atarma asi soni seka aprang serai kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika jodi no te lai buma tong uklog ni bo lai thangman no nahanai kangkai 10 sorot deb biri গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও ang nukha apro Kokborok bai faikado saksai fekai to sini gorong sason santini pharo kobni fekai sini gorong sason ganang tongla krei tongla ngano kera baksani bon resamur Kokborok snador manka anu khare samukta aban thani boibo tongo গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা pore di kai sini Kokborok ni jini basabai tamungo amahai je obono obi sapchaka ba omoni ti tabugo bitoko kai tabu kubi kok sakan kai to hoyto baksa no to one hamriano omo main factor mankai রাজতন্ত্র আমাল হয়তো না জীবন দেরাজাক কারণ চিনি রাজা রকছে Kokborok no কোনো গ্রত ছিল হ্যাঁ Kokborok বগে কোন আপন কাইসা সাকা সিকরই নিজিনি দফানি কক নংতাও মণিপুরি রাজারলে মণিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ দङ ইভেন বরক যখন ইনকো সাধারণ কিসা বরকসি মণিপুরি রক আসময় চিনি সংহাল থেকে বাঙ্গু হাপ ইন্ডিয়া যত খকামে কিন্তু বরক বাঙ্গু গ মণিপুরি রক তিনি দে 8 শিডিউল যে 22টা তাপসুত্রা 2011 যতই 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়াও স্বীকৃতি যাক এচিদল 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ কাইসা আনথানে অবত দত নুক দङ আসামিস বেঙ্গলি বুদু দগরি গুজরাটি হিন্দি কানাডা কাশ্মীরি কঙ্কনি ওমকাই মৈথালি মালায়ালাম মণিপুরি মারাঠি নেপালি উড়িষ্যা পাঞ্জাবি সংস্কৃত সাঁওতালি তাই সিন্ধি তামিল তেলেগু উর্দু ও 22টা ভাষা ওমকাই আবো তাবুক भारतनि संविधान स्वीकृति बरक आबहाय लैंग्वेज दङ nekokhay ang naino mo chini linguistic officer thang kos koinai ang tobo ang gosiwo puile sekang sungne o 22টা ভাষা বরক স্বীকৃতি খাইজাক পুরো যখন নাকি भारतनि संविधान চাংজাখা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আ সেংজাক পুরো কয়টা ভাষা স্বীকৃতি বসে সংখ্যা পর আপু ও পপুলেশন ব্যবহার আপু ভাষা স্বীকৃতি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবু কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রমাণ একাই যে কোনো মানে ফানো কেস বা সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আবনো যে সময় যখন খাইপুরো আং জওয়ান সময় মতে তো কাইনি কাইথাম বাসার এড ঘন 19টা বাসার ঘন পুলে সংবিধান চকরা আবো পুলে সংবিধান চেংফ্রুন যদি না খাই তো কসাম বই রেকর্ড মালানি নাই এনকাই
aboni pore budu khai 2005 taka borok Devanagari okhor ko suina woi borok khai ka budu rok to mantha borok dabi khai man khai bang borok 12 khub samoto 12 abo tabuk no kisa to chafila na goro ingke borok abak kai borok tini borok bo HCDL aroni kaisa recognized language ka borok bo tabuk CBSE board jakon competition board kai doni budu language rok wes uji urdu bahasa bas abo sanskrit egin ta ko aba sabai kai borok abok borni additional subject borok porikha baru arasho mark ni ingkorong ka IS ron ke bangla rom ga hino kai sini Kokborok kai sing maya kai sing Tripura jehetu Kokborok gerui abko no CBSE security gerui sini borok IS ngi botangi diki mayang kai bangla basi marnai ararote kaisa interesting kok tongo sini borok wasole sungpula sekang iko miyawang je samani sini jara news bok kisa bakang onimes brother bon don't mind ang kono bono uneducated unqualified samaya ang samaka premature makoka premature malte jotto wansu yasini sekang joddo khana kai jotto preparation kaisi nang suna nango sanango nang hatat korea thangena na tabo nang oro opposition leader khane boisaka student group rok pressure dika hakpat khaye jodi nang bono sair kan kai bina answer nang abo sawi matro nang binguli ning masa chono nin thane ostro se khamba keringa nang mas nang guli masana no ani ko khata sanai bab mature kono kaisa thachuk pan nang muya sini khage mufuma ka khoi mature makatama o basa language bo article budike phaika apno kisu expert boro linguistic officer boro batonai kisu lawyer boro matonai বাইরেন চিন লিগ্যাল এক্সপার্ট অংফা মানা নাই আবহাই গ্রাউন্ড খাইয়ে সং তাবো অব বুসুক বুসুক বছর যে রোমান স্ক্রিপ্ট তাঙ্গই সিনখা চিনি বাকি খাই যেখানে ভাষা কমিশন খাই 2005 পবিত্র সরকার 69 সামথিং আন্তন বই তোমা উড়িষ্যা শিবুছে পবিত্র সরকার যারা বই তোরে খুলনাতুন 69% বেশি 70% পুয়া ড্রপ বুদ্ধিজীবী নিনি যে কোনো আর কোনো পলিটিক্যাল নে কোনো গ্রুপ রেখা বড় যতন সাকা সং রোমান স্ক্রিপ্ট নাই বরে হিসাবে স্কুল কলেজ থাঙি যখন পবিত্র সরকার থাঙাই bo aro interview nakha discussion khlaika workshop khlaika aboni pore 69% khlai manik sarkar takoite manik Tripura kha manik no khaba ka manik sarkar borong manang je ex chief minister na bono boroni je bamfrono borok samung pai jomari klangkha song যে অর সার্ভে কেমনে ম্যাক্সিমাম বড় বরক অবনায়ু ইনকা আফ্রো তিনি চালু খাইনা কোনো ব্যাপার গিয়া আবস্তেনি পাওয়াটো টং টঙ্গু আর্টিকেল 46 আবস ডাইরেক্টলি প্রিন্সিপাল স্টেট পলিসি নি খবজাগো আবাং পরীক্ষা রওনো जों promotion of the educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Or educational जों लेखापरा खाइथां मजे सखाइतो सिनि तो पुला language सिबान नङाबे सिनि बुमानि बुक अक बाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांग्ला बाय आं निजि कक सानो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ट तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रचना 120 टा वार्ड मा सिनाय आं गरनि बशिष्ट सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रं गरै अमक समक नि सिमानि खितुंनि के बखर कबरे फाइतो आं बांग्ला तु सिमाले नाजि तांगा आं तिनो कगनो सनाय गाखाय निजिनि मानि कबय थां माइ तो खितुंनि न केन्दाबनो बांग्ला आं लेस न फास फाइलियारा समय सैमा मुले आं का आरो नि जे रचना गो तमनि 10 नम्बर तमनि आं 8 नम्बर मा खालो आंगे बांग्ला खूब कहम जे सुइवा बो तो आं सुइने मान परिमेस स्कुल को अंकाय ताबो तामनि बेगेसिनि प्रॉब्लेम काय जों आसले आं तिनिबो कयनामो संगु कायसा मानिनि ति जों सानलाय तमने अबो कायसा बतो आसे पहिले सेकां साबि काथियागो नागरादि ताबो फान नोंनि अधिकार सिसेको मो भाषानि अधिकार सि निरे राजनैतिक अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ini मान मर्यादा किसु क्रैखे आना तो कबांग मा आंनाय नेयो मेरो आं किसान नै खा
एकदम जतन नास्लाय जागौ जतन हाया गासौ सातन आं दहक्रै आं तिनि सामाहाय नरक जे कमेन्ट हाया खायनो नरक सादिता गाहाम हैया आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोरलायना नांगौ फोरमायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांगै संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 জানুয়ারি সি কার্যকরী नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी साख दङ ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ किन्तु सिनि बायखा आफुर सि कैटेगरी दङ 71 जरा फादाम बर फायै सिनि हाव बांलादेशी कॉलोनी शासन चलित दङ आं बांलादेश हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरि थांनानै बागै हामनानै बागै बा खार फायका भारत भूखंड फायका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकड़ा खायबा ईस्ट पाकिस्तान नि खारी फाम फायका बोलतो बट वेस्ट बेंगल सिबक टाउन थानां दं एके केन्तो त्रिपुरा खापरो भूगोलिक একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড নি হাবগা শেষে মেসে চিনি দুর্বলতা না হই 1971 জরা ফাইয়ে সিংহর তাবো খাবন ইসাকা সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ টি বকস আংতাঙ্গা ল্যাঙ্গুয়েজ ককসা কাকাই অমো কাইসা সাবজেক্ট সি তাইয়া সিকং গো হামো কাইসা সিকংসা সামুসি ল্যাঙ্গুয়েজ সমদা আংতা সাকা মনো নক ময়া সিমানো ল্যাঙ্গুয়েজ সিরখা বড় থাংসুমি যে কোনো জাতি নিজেনে কাইসা উন दा सिनि आसल ল্যাঙ্গুয়েজ फाउंडेशन सिनो हानि रुल खायनाय या फांगबा ग्रासि बरकसे पिरि पिरि ककबरनो सामुंसनाले सिखाय यांखाय आं त्रिपुरानि राजा बरकसे भाषा कमायथानाखा भाषार सिका ककबरक भाषा एबुलिस खायसिका वानसुगै नायदि आबानि कगया हेंका तिनि जों ताबुक लिडार खालायो वानजोनि इंस्ट्रक्शन मन खायदों दिनै त्रिपुरा मथा खायनाय लिडार हयतो बरान साजे आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक साजा बुजिनाय किन्तु नरनि इगो ते बन्दा मिमा कासि हिपोक्रेट्स ताय नरन जे इगो जरि न जों तहा काय जों चिन्ता फाताय आं गया साबदो माले आं सौ बाइके माले हयतो नर ताबु जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन कथां तंसा सिं राजा तनहि बक्सा सालातुं किन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनि फानबाय न बतिनि तंले आगि राजा फोरबो बक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बक्सा आंखौ बुतवान जागौ तिनि प्रजा केरेके साजिं राजा देबरमा नै सैतमा बा राजा हुनजाकबा प्रजा बाय राजा मिलैसे राजाबो प्रजन्तिसि राजा किन्तु त्रिपुराव खाय बेटिक्रम खा त्रिपुराव खा राजतंत्र 3-4 जेनारेशन नर पन नायदि आन्थान तंग त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन 1903 सिमी 1949 आंथने बय तंग आं अनेक स्टाडि खालायका तीनटा राजा जे राज परिवार सिनि बर्णखाय राज परिवारनि वंशकर्ता बर्तनि फाना तंथुन बर्णखाय बरनो फेथफुल पोस्ट बा इम्पोर्टेंट पोस्ट रिया फातानि बरं तुबिरुवा आंथान जत्त बुं लिस्ट दं आंगाबो ताबुक सिनि प्रदुतनो साजा गै सामाया अमके कुबि फेक अमनो गसिन नांनाय तिनि मार्जार एग्रीमेंट चुक्ति खायप्रो अ त्रिपुरा हानि बसानि बागै प्रजारं बागै कोनो कायसा कलम दरि तंखाय हरिदान देबरम तिनो फाइ बथार फाइब्रां सौ नो नाथिं एल्स अ त्रिपुरा हानि भूमि पुत्र प्रजारं बागै मुति सेबगान सियाकरि फियाबा राजपरि बाले सेबगार सेतुं फियाबा ओ वानजि कस वेस्ट बेंगल नि गरनि फाइ चाकरि खाने रले सेबगार सेतुं आर्टिकल आनि कग्या म नांखाय नरक मार्जार एग्रीमेंट र ताबुक नेटनो प्राइन तो गनो नानेदि कोबि कगदा फियाबा प्रजानि बागै देयर इज नाथिं इवन प्रजारक मास्टर बेटालियन तंगौ फार्स्ट त्रिपुरा राइफल लिजियन बेटालियन बीर विक्रम मतै मिलिशिया हनै तंगौ पांचटा बेटालियन तंगमानि बरनो विदाउट कम्पेनसेशन विदाउट एनी इनफरमेशन हाय एकदम चाकरी सेबनि बाय कोनो एग्रीमेंट करै कंडीशन खाजन ताखौ बरक कोबिनो जदिनि सारालि अंका अबर अदा फाते कोबि करिखा आं म सावने दिनै प्रदुतनो सायन समया प्रदुतनो आगिबो आं साका प्रदुत जी नों ताबुक जे हिमै तमान जे मुभमेन्ट खाय तमान नि 2023 इलेक्शन 17 मार्च 16 मार्च 15 मार्च 12 मार्च सायतमा अबायदा फायो गया एमएलए मंत्री सा बाय आं सायतो बेजन एमएलए जतो एमपी सियाकारि मानाय जतो प्रशासन सियाकार मानाय नाके नौकरी चाकरी पदाकर मेमोरेंडम दे राष्ट्र इंटरनेशनल नेशनल रे जतो सियाकार मानाय जों बिचार माया साक्ताय खैथौ थाजुन इहुदि रनखाय
gas yang orang bothar 70 lagi itu dingka bus bothar ka suno khai slowly poison khai genocide crime ke suno bothar khai India government knowingly or unknowingly it is doing or not kaisa korasno khairan kerja anonor dili botlang maji kok sarai bro bo micha bo Narendra Modi bo Rahul Gandhi sarai purang saka latar kiri yang so Tripura sarong tamune baga Tripura sarong kam obisap flaika bat gine se thongjana rajnৈতিক bai অধিকার bai rajnৈতিক phelayo সংখ্যা অধিকার চিনি fundamental right চিনি nature of fundamental right born and brought up rights সারা পৃথিবী যত জগন গ্যারান্টি দিত ইন্টারন্যাশনাল ল গ্যারান্টি দিত বার্লিন সংবিধান গ্যারান্টি দিত গ্যারান্টি চিন বাকে তাং sangrang abon de dukhona nge chin borang semano MLA মন্ত্রী সারা টিকেট বাকে হপং সাপং কালাই তঙ্গো নেতা চানা bai কালাই তং আং প্রদু জিনো সাকা nangkai le neta kotor salo yes te salo kakai Tripura sa council samde ang saka Tripura sa council samde ang mediative saka Tripura sa council samboy joto samaji percentage ka tu phedi Debbarma ni taus 52% kakai 52% bani representative kaji nini kola ya jodi saka 7% ka bi sadana tobdi ama haka people council Tripura sa people council samboy joto na kono ora kokorang ang neta sana musumaya democracy jekhane khaitanai nini kolai kabang jaga Debbarma basanai Debbarma kabang jaga kolai basanai be jamate basanai awa wa ko ya pheba tawchini movement kai until unless tamongoi sung tini barat rahman pore o hawa buni dofa bai omo haike tabu linguistic ni sikar ha political ni sikar nengnai ni khub muni kothok IPF te orkha political issue ka sikri aro bonadi aro je borok to khajak mani notice mani notification khajak mani aro borksa thakba cultural mate development si aro political kokasa senadi tanggap ti khaika samna kirito dili thananya sengboku ba phikwa kai tini ang sau his feet botabuli khena bai feet no produt অসময় কিন্তু বব সত সামসরঙ্গি থানায় অমাইকে যদি তিনি ফাইনাই কালাইগা পরসাইগা নি সাইতন কা কাও জনগণ ব একটা বরং থানি কম থানাই বলে तामने बगे नसी थानाय बा नों प्रदुजी बुल फाइका नों गसिखिसरे हमने सोसात इतना जालिम नहीं होगा समाज था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिंग ससिंग थांगो प्रमाण गरई तामो गणतंत्र ब तब राजतंत्र राजा हाइन तखबा साइंस तांगो तांग फायो काबुइ फायो अमंगुइ फायो ना बुजागा फाय मनि जागै था बाम जागै था फाय सिंदु साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हेके खायै बाहेके गनाबा bono jotoran raja ni joto hamjago ang pulis kan Tripura sanai job raja proja ka ta amare mang moksat pora hoga ni boma bai to 1996 sai pi ang sai bai pas tabu khang bono raja si hilia tangi hinai anong diba to khurika plus binar ring tlange botang sa ang no Tripura kok sari chimaya so angkai nang Amerika gotana angkai ang rang tang bair thangi jodi girata Tripura lam bagi sanang angkai rang raiso abo bangku bai kok sawo অমনি সাকি সব এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট রিটায়ার দিলীপ দেববর্মা তো আপরো বড় নাথিংয়েবলে এপরে এডিশন সিউসে ফেনাই বরং গনাং সনন বরং টিএসএ ফুনগা কি দা বলিন্দ্র দেববর্মা তঙ্গু তাই টিএসএ নি তাও প্রগতি সুখ খাইতনাই সুনীল বতঙ্গু আনি বসলা বাপ্রো গি ক্লান হং আপরো ফুতর বুজাখা आंनो बैसाब सामहारासि बिरुदिने साबु प्रदनि बिरुदिने सागा हाँ आसुदिका आसुदि बोसादे हाँ देव देवता माइ देवता हिंतनाय सोंसिबले आगिवा माइ देवता सेनो सों बाक्सा सिसियकना माइ देवता साने हिन बिबु देवनो सोंखा माइ देवता पद्म सों आजके सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है बा सम्मान का रेखा सम्मान का रेना रबिया मानस में मुसुंग आबो जंगबा अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखाई खेसना मारदे एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खाइबा और पब्लिक या राज परिवार सबो सै wan jeruk siyo wan jeke jotong kaha baksa biri bikram no lob layo ang abo research kai nai khat bir bikram jodiu no botumo Tripura o ha bebak Tripura se chin ha kai tangi reservation khai ka odek no basari abo bhul bebak Tripura se bo mo Tripura se ne bo reservation khai tong le jari khai tong le ha abo sin borok sai tong o tabuk jamon baksa se hilida sung mongolian he baksa tong ani ni Mongolia ni o Mongolia ro ni ne Chinese ro ni Tripura sar no dabu nai pheya
nini kono boro wa bon sugia boro boro box ka sai tu yang khabla sengka molina seng Chinese tang sengka ang hiwe ne ka North East hiwe ne ka Mizoram thangi na ka Arunachal thane ka jekono gana thangi ne ka jotona jani bai jasi obo simio all India ang thangi ne ka tabu bang dui tinta all India organization tu phai kering kang telephone ta talang kan na tabu anong ko phai thangi ang abo mena Assam bo takla yung phurang maso आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव ना भारत में हमारे सिकांग कबां हिंदू कबां जदि साइटों का आंग जदि डॉक्यूमेंट में प्रो खायरी में का 1970 नि सिकांग पनो आं खायरी में का आं तिनि पनसो देश दुरुहि ना फासि दिनां गसौ आंखे 1961 नि तथ्य नांगौ सौ 1961 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खायजान थाम बय तंगले ए जे बय तंगते सरकार हायति बांगतलेका अरव 4,69,000 बारिडी थुरुकसा 2,30,000 बारिडी एरपरे जों 3,60,000 बारिडी बरका आगे प्रीमार जाल मानक सिदा रिफ्यूजी बादिका पाकेबला रिफ्यूजी से मेन प्रॉब्लम त्रिपुरा फाये आबनति तिनी कोनो पार्टी आस्ताबल मीटिंग है ससे सारा गया बांग्लादेश फाइजे संसिनी ससिनी मेन समस्या सबा बति लिडार सामने किरि आं हरिदे देबरम बडीगार्ड सिकिउरिटी तो आं साइतंला वानसर ककबरक माया जतना सिनि तबायो आं किरिया आं आनिके साइसे क नों त्रिपुरा समाजल दंनि आसाइखा कुबै काइसा कुबैना वानसुनाय सालसा आं ताबो साव बाक्सा आं नुखा यूट्यूब रग कुनो धर्म गुरुनि बिसिंतिपान दफायाव काय कहम हा निने कुनो शान्तिकालिनी बक्तनि बिसिबो यख कहम कुनो पसनि बिसिबो यख कहम कुनो फादर बिसनि बिसिबो यख कहम थांगै नामा फादर बिसिबो दफानि प्रब्लेम साने माले नोंसाबो आं खरकसा ख्रिस्टान गै सालिनाय मानि अबना बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस एबसिनि मते मते जाते बरना प्रिंसिपल थिकेना सिन samo istimurono bagai sakhana missioner khanango kaso angoro bakhana samaya tini sini borok bisho hindu porishod daram podo jomade to MLA khanatun ang sawo noroni bisho hindu porishod dharmendra pradhan sabo tamo tabuk sabo mohan bog je saban tui fetana malai di ang kaisa koksinani बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाना के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप माना चाहता है आंगोर प्रश्न खान को और त्रिपुरा बुकुंग बराबा ताबु बो 95% ब्ले तीनी न सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुंग बरानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नै का तिनि फनां ख्रिस्टान को बई ख्रिस्टान तो मतम बरो कबर आनि बखासिबले मेन का दिल दिमाग फियाबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतमानि हा आंताङो कौन साइतमासरि ख्रिस्टान का बुचिमा लियाफोन केनतो आनि नों बुखौबाय नाना सिगार खायपानो आंतो आनि जे स्पिरिट आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर ताम साइतं और ट्राबल्स खाने बगे समया धर्म तुइबो जों ताबो बाक्सा सालायो आबन तुइबो चिनिं गलायतंगो क्षत्रिय समाज नों जदि महाभारत रामायण होय सुरु फायगा निनी क्षत्रिय समाज रक नर एसटी नि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय का सभा खानाय सिं राजा साहाम द क्षत्रिय अंका निनी क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फेमस नों तिनि वाइसबन निनी अंका होयते फेमस सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फेमंकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुन जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण ति प्रश्न खायो बो जगह जों दं ताबो 13 जना मंत्री MLA मानखा CPM ron kokhaita kokjam sailak rekha borok borong khaita ba kase ko toskuma bofang suwi pheka hor tu tenem bonga ba ke sarajo tai 35 bosor sana musu gota borok tai 35 bosor sakati prasta kaman develop buti develop serai siri o hasini o hawok গণতন্ত্র মানে abo english kana fraudulent গণতন্ত্র বাংলায় খায় প্রতারিত ষড়যন্ত্র বড়া গণতন্ত্র बारनि संविधान 1950 तांगे 71 जरा फातम बरक फाय हानि मालिक नाय आंगरो तिनि बर और सरंत्री फेम आनि कुनु शत्रु करे व्यक्तिगत आनि कुनु आक्रोश करे उसको रहना दे कोई बात नहीं
इंडिया में रहना तो कोई बात नहीं, लेकिन त्रिपुरा में आके संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा, हम शासन करेगा, हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को, ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा। परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया, एक परमेश्वर है, उसका भी थोड़ा घाबा आएगा। जों बाहाय आंगाबो ना ताव चिन त्रिपुरा न्यूज में सो नरक जों ताबुं जामानि बागै कक बखर गदिन आनिफा कक मिस बका आबनो नांका होई पासे बाहायके जों साबदां नांका तिसिना नाय जों अमो यो थाला जामन वाइसा समिरां बारे बार मासो चिन ताको समिला खेरा खेरा जों द बताइम जों का सालता गनो जेम्स तो सालतागान बसानि राइस कुसुंगन बा जेम्स ताब साइ दंका कलेज चिनि ताको घरिदनले ग्राड त्रिपुरा मस माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आंसा का सेपरेट स्टेट ने के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बस आर्टिकल 2 3 बांस 2 3 आंसा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनेपुर आबनो खायो नंका नों सरायसरे याके नों पना बा तालान को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फाइका आपुर बरक बिल टू बय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सरायसरे सेतु आर्टिकल 3 के ताबो ये स्टेट कोतरिको सबाइन मानो शुक्र मानु गासों ताबु सेपरेट सानै बाक्सा खूब बि पुरुष तो सांग रेचन कताइसा त्रिपुरा सेपरेट स्टेट न ताबु प्रदूत नि दला बाबिवै न तैसा कताल खायना बागे बाक्सा दूर बिसिं लातु आं सौ नर बुतवा नर तापो बांग्लादेश दालान दालासै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां काइसा लिडार बकलेर खायमान किसकनि आं कथाम खानागा আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইনকে আপনারা সহযোগিতা করেন সব ঠিক আছে বিক্রিবা দিতে আস্তা বলো অনুকা বড় আমার বটাম আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বরক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি প্রতিবেশী দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ओंखा वाला कालाय खाते मालाय मालायानो थांबा नोंगरो वालाय खनक नों खता फासिनो हाय मेब तैसे माखा थालाय बिलाय गात्रिप्रा हानो अमो हायका सिकन साहानो तै आसे कै थंलाय गाता लिडिया साना मुसलाय गाता आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी सावो जदिन कथां टंसा कुन दिनो बुतो बसाना नाम टिकेट दियां सानग्लाक कारण टिकेट एबा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन but I am for working for my nation and the funny bagay fiaba or nukha jacobi sam kane kai chin borok groupism khibir horu groupism bonton kai saya muti klaimiya amok klaimiya ang nukha ni gabi gota warti sati maso khumulung topru ani bumunga ang khari pheka abo sab makarka ani yagori ma monaya taksa kapala suna sabu koko sugo poksa mani akok eneletirok bo borok ai bikhata sabo khaitongka abo haika se ko hopreng te masangka hopreng songkhabu khayno khaineke juda anaka hopreng karna o ramen atame name jom tane himan a jaga ose ang abo hai jibono jodino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari te phano ang tabunu phasi jago horijan debarman asaimani juda angso asaimani juda ani bufa ang asai sinino Shiv Mahadev Pujawai ang asayo engka bui baksana Kristen apana botala tab Shiv ni koksaka ang joton dharma theory ba sada sakhnaano jara phayako dharma theory ba baksa jala sen Kristen ka borok ham thaka jarang ba kanon Kristen bol তথ্য বিশিংসি পরিবর্তন না সং সত্যমে জয়তে যখন সত্য করে যেসব নং গির্জা থাঙ্গै সুরিতং যেসব তুমি গতনি আওবাই নং কিছু মানা গাকরে তিনি ইংরেজ সাতাং ইয়াকার মাকালাংখা বং থান তেও ইংরেজ তাই তে 50 বছর শাসন খাইমাংকু বং খ্রিস্টান মাংলে কিন্তু বড় যখন সত্য কইবাই যখন সাজাকা নরে ইয়াকার সিদি আত্মা কইবাই সৃষ্টি কর্তা তা যখন সাজাকা আমকো সুনা পড়া উই হ্যাভ টু লিভ তিনি লিঙ্গুইস্টিক কক সামনে অকম তামুম বক সাগনামো বরক নানো आं सोआ नोंनि सायाव बिया सुस्थ सग्यानो मासो आं ताकुरो सिनि देरामानि खाय राजानि हयते कुसुम सिनि बासाना पगै थांका जे बस पृथ्वीनि कोनो राजा नात्री बासाना पखानि जदिन केबो म जागार काय तंखौनि आ प्रमाण खारिखाय आं त्रिपुराहा 36 घन्टा बिसिङै आनि बसाबति बिजत तलांगै आनि नहु याखार आं खाथानाय तंलांगि आंसो त्रिपुरा ता नांखाय बुरलेन फाथांसना नांखाय ओ बुरापा कामलाङि फासाय दङ हायद्राबाद पन्थब त्रिपुरा तंगिया कोनो जाति कोनो राजा
ভারতবর্ষ 500 রাজা তাও প্রিন্সলি স্টেট দङ चिकन चिकन थाङैनायनि बंनि मातृभाषा पङै थांखा नि जदिनो কোনো রাজানি বংশধর ফুংবাং হাকাই হরিজন দেবন টুডে উইদিন দ্য 34 hours आंगानी बुसा बिहिक्लाङे आं त्रिपुरा याकाथानो केन्टु सिनि देरामान स ताबुक सिमिया दसरा दिन आंगे बलायने ब्लेम खालाय एक समय आं आबे भेरि सरी मानु दसरा दे बपुरो बान बाजा नुगै तमानि सेसे मेसे बान थेना थामासे बसुल लाका कसगै थांसिबो आबुन एग्जांपल आपे जाक बनि जे अद फानं गना बुजा थामाले बसे उल्टा आरो कसगै थांसिबो आपि सिंगो आबुनि बागै जों ताबुबो किसे मिसे ता मकल पाखां लायो महाराज प्रदुदां पुलिया सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामासे सीरियस संगे तामासे कहीं कॉल रखबा जनगण बिब्रति रबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरनि बिसिंग आबो कासां कलाय फेखाने मुसुंता आं साधन त्रिपुरा संगे बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रां रक किसबा नामा करेंका बम दुर्बलता करेंका तामगै तिनि सारा त्रिपुरा हरसंनि मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंय तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा चंगले हां निनी ले हाचे नाइ सिजाक सिवो बांग्लादेश बा दुई टुकरा थाके बा एसपार स्पार निनी ले बांग्लादेश विभक्त माले साम्राज्यबादि बिसानि सुलता बा बहाय तफा तंखासों बहाय सिखित तंखा ताबो बहाय बुद्धिजीबी तंलायखा बासन करं लाय साथरे अंका फियाति प्रमथ लासो आं दिल्ली थांपुला सांपुर को खनाका चिनि हा चिनि रोल लायका मतामने अब माने अर्थ तामकाले सपाने कासकन तामने सेसेमेसला उल्टा सिं सबका आं साकावले प्रदुत किशु न नांगिया सिं साकांका बोल प्रदुत किशु दफना फियो मानां आबन बुखु गामंसु प्रदुत किशु ब राजानि बंश ब दफना फियो मानु फियाबा बमाइया तानि माया आं सका नों मानु माबा कलकातानि नक फाइलासा बमाइया कलकातायाव बनि साय सम्पति थांनाय दे 1000 कोटिनि सम्पति दङ त्रिपुरा बहासो गरै शिलं बहासो गरै थांनाय नायनाय मा 49 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड थांगै नाय दिया बक्सा बुरी रक अशेका तम बुमा बदल रक उफ महाराजा जागा फालसिबेका कागा को फ्लेट नों बतिप्रा मथा फायासिने आं थांगा 17 तला बिल्डिं तांगै प्रमोटर बाय झारा 22 कोटी फाइन खाइजा मरो असो दयनि समर कावा पन नुगिया काय नरक बुमा बदल लग मुया फाइला एकुन रकम बसाइबाय माइसे माद्रंखौ नरक थांगै बहाय थांगै मिजोर नागार थांगै जाखापाना ओए खाम फ्रम मिजोराम निथा दिलेरो वाय तंगमै याइस थांग देखाय अर सिंगना साक बायसाक मासा मुसु गगल हाकाय बितिप्रा मतन बिरि सागांकाय रेलायसदे बुरि छरा देखाय खालाय बरम कोना सांसरे बथाना सन नक्सन मांगाय आम सिक्सिमि सेसिनि बुरि बुरि बदल आं आबहायबो नांना हाइबा बखा डिसकास सेमिया न अम खायमान काहाम न केन्ट बजागा थाने नरनि अस्त्र सबसम बुमेरां ऑस्ट्रेलियान काइसा ट्राइबल ने अस्त्र आबनो से बुमेरां अथ सादे मानसि बर माइया काइसा खुक्रि है कय तंगु आबो कखले रखांकाय आ नांगे हाय बंग सारे फाइफिरु आ बुमेरां अस्त्र आबो मांसं तिलाय तंगु सिलाय तिबा एनर्टि खलायफोर तां सबका एटीजीएफ सीपीएम नि रान बस्ता तल सिलाय पे कगलाय एरिलेटि कय तंखाता यांबो ओंखाय बा सिबु मांनि फान्ते आबन खरकसा बरा संका बांग्लादेश तम दे आना खरकसा ताबुक जाला सब जागा बर इंजिनियर मामा निसो तम ताबु एनएलटी रिते नरम थाका म 2008 नि कक नंगले बबाय दिन कमेन आं साका आंगा गे सेराय फ्रु हुगो थांफ्रु सिदा सिबु कां सममांनि दिला साका फानलाय मां सिदा वालाय मां आंगा दिन नायका टाइम दिन तो हो टाइम दिन बोलाय मां सेसेमे 3 दिन परेखाय दुंगरो खलाय थांका बे लाता सालायो ओलका सेसेमे मांनो निनो थैजाकसि मोसों कोथुमजा आंनाय माने अ तैसि करिंगे बथिगाटा सलाय मेसे सलायो गा आबहाइन गाता एनएलटी दिते कबा ओ निमता मामा क आदिनता या किजु कां सम बिजनांगले मां कुबिनुगि फेमास ब्ले नि ता आंगा जागा जुगु फुंरि मानिया ओलका चिबु कां सम मनामै सगैसि आं थांसि मालियागो तामगो कोन मासाका मा साक बाय साक कलाय ब्लाफ्रो वान जेके कगजाकाय साख्रि मांखा निन्ति प्रासाके बलं बरनते सुलता बिहि बिसा पजन साख्रि गोनां पद सस्पेंड बुसुगो जों माने एंटी इंडियन एंटी सोशल एंटी एंको मांसिक जों मा तंलायसु आंनि कक मेखा जों हिसिमलाय आंकेबा आं ताउ सानाय मातामबा लिंगुइस्टिक इको काकाय जरा लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट दो जत तैलायै आसलाय तिनि अपोजिशन लीडर चिनि ब्राउन गोनां अनिमेश नाहारलायै जत एमएलए नाहारै जितेन चौधरी बाबू नाहारै जाता निनि जत किसुक
एक्स मिनिस्टार बुद्धिजीवी प्रोफेसर नाहारी कायसा 2-3 सेमदा खाया कय बो जगह बुद्धि सिनोर सिमे आइन खोइ तंजाक तंग बुइना काय चालु तंग आबो से मानाय गनेस का तिनी बिहार से 2टा बोर्ड नि बानो काय राज्य सरकार खाइरु काय जों त्रिपुरा खायसे बोर्ड खैमिया दबा ताबो तो जतो एनसीईआरटी नि जतो सिस्टेम का त्रिपुरा बोर्ड ताबो ऑब्जेक्टिव नुब्ला सीबीएसई बोर्ड हाइनब्ला अंका जदिना त्रिपुरा बोर्ड आस्ते आस्ते बा ओके जुसिंग फेकाब्ला विद्या ज्योति होमवर्क ज्योति दम ज्ञान ज्योति प्रधानमंत्री ताताम रनि तो सामतंगो आबो तो सीबीएसई बोर्ड खाइतो अंका आं ताक सामा काय बो जगा चिन ताबो गलत हंकाय बुनि लैंग्वेज सपोज सो आंदोलन खायब्ले नों साना नांनाय आनि ककब्रनो मर्यादा मा समानाय आंदोलन खायके नों सुप्रीम कोर्ट आव केस फायजी बेबाग लाइनो थांसरि बयले बासानि बागै से थैलाय बासा शहीद इंटरनेट सिगि खाजाव आंदिरना थांगिनारि बासा शहीद इनको हनै करिमगंज लाय थांगै सिलचर थांनाय रेल स्टेशन बकक जा थिमारक थांनाया बा तागुस काजे दंगो 1952 बर बासान्ति कलाइफ्रु आसामिस भाषा जों परे बांग्ला मासमा खायनाय सावै मुलाय कगलाय थियादो बाफ्रु आचिना ताम आंदोलन करा खायनाय करिबे सिंखाय जतनो तामो तक 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 लीडर बुम खायना बागै सिमिसे फायु आंगो साबले जे बरक जो दर गया उ मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगनायला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुइ तने का मखा थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेब्ले गुंडा कत सरक मा फे बा नै वाइसेवना कायसा बया नमानि सुनील सेठी आं नायला जरा जरा आं इंडियन मता इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा इंगा बो ब्रे सिदा कायसा गंगै बोका हामनि बागै नंगा मा बना जखाबन सकराम तता क्लासा का तै बिरुडी पार्टी पर गुंडा बाय गुंडा इंगा बन थांसुर मा फेब्ले वाइसेवना रांगरुइ इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए इंगा बन बन जा खानी कुनु के बस करि बाय का न खतो फेका आपका न साहेब रहरु गाड़ी साबि सियाफारगो मनि नि वाइसाना मसुक लम्बरगिनी गाड़ी नि बस इंगा साबो का साब थांमा लायगे सागा आं न नांगो नंगा वाइ तंदि अमक समक इंगा बो स्वाभाविक बिना आबनो सक्सेस हैना बागै खलायका आं ताव अकंताक सातो मेडिया बिसिंगो सोंबाय सोंसिम वालाय मानु सोंबाय सोंसिम हाया सालाय मानु ओ बखा साइना बायके बनो कासरना आं सागा हरगोन देबरमा न टिकेट रिवै मन्त्री एमएलए सानार कोनतिरं तावां सुजा बायदि आं आबनो थाने ख्रमजाव आं सुदु कायसा सिमेसा कोनो समय पार्लियामेन्ट सिनि आइन दंमाबा जदिन आव मन कायसा पार्लियामेन्ट आबलां कायसा सब आबसिन सयो पार्लियामेन्ट बां 6 मास बागै बारे कोन एकटा पार्लियामेन्ट सेसना आं ज कक सामा परे दे साइमालि आंकाय आं फेकेना तासे रिजन नि नर नर बसा थापि ओपन बजा खाय एबन चिनि पार्लियामेन्ट दुइटा पर्यन्त ग्राउन्ड कक्रै ग्राउन्ड रिपोर्ट हामबिया ग्राउन्ड का खायजा ख्रै बोसोर बोसोर थांका 76 बोसोर 52 हयते बोसोर थांका ताबो 52 हयते बोसोर 22 बोसोर थांका 70 72 73 इलेक्शन मनि ताबो गो नारि दुइटा केन्द्र बुदिके थंतर खासना पूर्व त्रिपुरा बो 69% बंगनि बरनो पश्चिम त्रिपुरा बंग बरनो आरो डेलिमिटेशन 2003 थापायका आ समय आं सायका काकायनसि थिलांका समाचरण बाबू थिलांका दा रविन्द्र थिलांका आं तेको एकजना साकासो मुतुक्रै नरल लीडर बा एडीसी एरिया बिसिंग तंनाय रक बर खाय ताबु एसटी कोटानि पार्लियामेंट्री खाय आंचलिक पार्टीनो मानखुंब्ले आं रि फायका ताबु बानथन फाइल दङो सिलुइ रबो थाङै 23 तारिख अगस्त 2022 निर्वाचन सदन थाङै सिल साबर तुइ वासे रिका फायके फायदि मा आं थानसिमाले ताबु रां पैसानि प्रब्लेम बाय थां फायका आरो जतन साका ताम आं साका आं ताबु नंगर परि बय साइरि मानु आरो सराय फाइल उइन्स क्लाइ थांग तंगार तंगस्त का उलो तैसक सावनां आरो आं ताम साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंट मुसे इलेक्शन सेका जे एरिया डेलिमिटेशन थाइजाक्तुम कसे मैप टेप तंगले आबरवे एडीसी एरिया should be delimited as ST constituency of parliamentary vote parliamentary election seat hengkai general lega general ka ko gedo basari hengka tahu ti promoter MP to makhumla ana ta khadi do nang jugo ta tangro hodi फेबारा थाङै सिमे थांलाय फैका का बद्र सिं फैकानि ओ दसर जों कत दसर देव कत बसर एमपी का सिनि प्रदुत जिनि बुफाबो कत बबार एमपी का सिनि कत जितेन चौधरी बाबु मुखा त्रिपुरा रिफ्यूजी फाइमन्ति का प्रॉब्लम का सब सानाय करे
kubini kau serai kre bazawani yang boni kok tho tabu samji bai dema Gujarat di jotina kuno MP tong hakai chini sungai ton bibudi bubuk sinijak bai hangka tabu nang andolon khaita ba Indian biruni kok snaya sani kok tarna chini basate boseng omahai mutiti ba momuti hai mutiti boseng thengjaka sino tangi thengka tangi thengana nangka nengso angsiwa English kerang Hindi kerang ain kerang bela politician neng Amit Shah ba angau ba abon sabsai sau ano sabasa khorasa boy thanai sau bar 1300 jona tabu je mothani bisingo joto habaika baksa BJP thangka patal khai apro 29 অক্টোবর 2019 da 2019 ngono apro asam bobona arai gonta Amit Shah sapon ain সংবিধানের নরনে কোন জায়গা যদি না গলনি তখানা প্রুফ খারি রেখা আং নর নবাই দম সরাবো আনা আফ্রো দিন তরিখা আং ওয়াইসান ডকুমেন্ট তা ফেরকমো বারনি সংবিধান পদিন কার্যকরী खाना मसुक लिया काय खासदी हम त्रिपुरा का आदिवासी का जरूर नहीं है हम बंगाली का जरूर थाइजुनता साइरिस्तो नक त्रिपुरा सन सिंग लिया जमीन का जरूरत जंगल का जरूरत जल का जरूरत हाँ रिसोर्स का जरूरत लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं साइरिस्तो तक सराय सराय कक बथा तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय सराय मा साना नंगो काजना मुसुं काजना सासरी आरो कासके बुफा बना कोवालाई हुसिर सब सरकार सरन चिनि चवाग नङै नगो फाइ मानि बखटम लाब करै साइ सिरां काजना मुसुं कक्सनि चिनि नै अबाहाय सराय सेन सिता बांसौ त्रिपुरा सरन मचिने हा भारत बाय हामानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि रिफ्यूजी कैनॉट एंटाइटल भाई के बरो एंटाइटल के हाउ रूल बरो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट फाइके का अमेंडमेंट पयतंगले हां बो अमेंडमेंट बरो पास का तीन नागरिक खा नागरिक त्रिपुरा गवर्नमेंट मैया पार्ट टू आर्टिकल 5 to 11 पुला सेकां टेरिटरी आबन पुरेसे नागरिक पुरेसे ओडिक अंक फै फंडामेंटल राइट्स आ पुरेसे रूल सिस्टम बाइपिन सिस्टम पुरोस पार्ट 4 सिनी बरो आं ताम खाइनामसो सेमान एट लीस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जतिनि सिन त्रिपुरा सरन आं चेतनारि देवै ओ मथानो आपतिके आं एदो सिदा राजा फाइकाबाद साबि मानु राजा व सयसय मानतागु मान केन्तो बिनि कलकाता न फैलेका मायांसि बबुफुल चिनरम एमपि तृणमूल कुणाल घोष फाइसाइक्लान थाका ब 13 বছর नानी बंधु नै नाइट क्लाब मुसाजाक बिन्दुरलता मा थाका आफुन चिम गाइब आस्ते आस्ते सेसे मेसे ताम सकाब सन्दी माता हमो माता का नाम लेके हम बांग्लादेश के नहीं हटाएगा मा आन मेटा पद देव रह यानो खिनि आबान कोगा अब बिन छाना कोक सिगरिबले ब हतैबो ना जे तुबु मै बमा खै तकमा कोक सैतम सरी नंग जदि सका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सानाय पुरम के बा इनके नंगी अति प्रश्न अधिक नाय दिसि ता तिनी ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बदि इनके प्रोडक्ट बानो डिबेट खाइ फैरि फाइ एन छिजोगा सावो करबुक थांकाय आय मुति सानो एसे थांका आगत लाके सुप हांकाय सावो बरं तिप्रालेन और का सुब थाका जों फाइकांगाय न ताका तन थांदां थाका ताका तामंगनि निया कासे को इंटरलोकेटर ताम इंटरलोकेटर नंगा फ्रो आगे सेबा इंटरलोकेटर हम भी पहले मांगना पड़ेगा नंगा जनगण तक सेताबो कंट्रोवर्सी दंबा इंटरलोकेटर जखन जगांगले मीडिया बा ब फाइताम खैना बा ब इंडिया गवर्नमेंट सबमिट खै आनि हनो त्रिपुरा सा दाबो त्रिपुरा म तता काथुं टाइप सारो फाइतुन आबो पतल खनाय कादां कयनाय ताई 6 मास सुजुरिग्रा दिबोनो ताई 6 मास अप टू अक्टोबर ग्रे समय तांगे त्रिपुरा म थानि बिसिन दफायक थांगा ताननि बागै जोंर खाबु तंनाय बा आं बाफ्रो काचिनि हासिनि रोल थाका गबा आं हतक सारिनो जे गारि घुंसा घुंसा सनामि ना तो खापुन साइते मा काते तांगरो सागोसे वाले नक सलाय तंना तांगा और ताबो अमो समय सिरि फुंसा बक्सा काते सिन लास्ट फाइट ताबो टेस नि बनो 6-7 मास गारि कारण ताने के गारि करंगे गारि जखन स्टार्ट खान बि स्टेरिंग नका सेमान ब्ला तां सुदो स्टेरिंग सेमान थाका गा बं ताय 6 मास गारि तो बसा लगनार 2 किलोमीटर फस सालनार गारि ता निंगे सावन सरिया को फुंसा न फाइ गारि को मासु मा बाय लग लगसे ए टेक्स पार्टी खालाय नांसना म खालाय बक्सा खाबलो तमो तबो तामा बबते आंले सराय सरांसौ ताय सेप्टेम्बर अक्टोबर जला ना सिगनाय एबं प्रदुत न नेता थां माने उमानि यांगिया आनो पार्टी दो केंतो आं सागा बजल सेपा साइतंपुर आन्ना सिदो कन्टे ब जस्टिस बेथाय काय अ दफायो ग्यां सारिका ताबो सेपरेट सांकाय मानाय सावो ताबो माने मुरिसं पलिसि खेका ताम सदेमान बरक साकलाय केन रुक सदेमान सेमिया
BJP 2024 इलेक्शन फाइफिकाय आलदा राज्य रिसनाय घोषणा खायरिका केंद्र अबताम सैमान बिराट किरिमा सिंजा बसां फाइतों गरब 24 BJP फालिया सेंट्रल आं तीन सारू आं सारू कारण तो नेके जे बाबे बुनो करप्शन से बरक से करप्शन मास्टर उत्तर में पार्लियामेंट अलग से में तो पार्लियामेंट उत्तर में से विभिन्न बाबे में तो का साकाबला आं साकाबु संगो 24 परे खाय काबु जे कत से जेला हाब जागनो kan रक आं सुदुनि ना त्रिपुरा लीडर को सिम आं सलितों गया नेशनल लीडर आं थां फाइनि तो आं अनो कारण बबो कुबुय बबो एरें सुगुसिना नांनाय गताबु आं सानामेके ऑल लिंग्विस्टिक आंदोलन खायमाने परे तांनाय लिंग्विस्टिक आंदोलन खायकेबला गिबो आं पवित्र मेबर कुमार जमाते एक्स मिनिस्टर आनी ब्रादर ताबु नरक सुमिनाय दिफुनबाय अ तनो सिं 47 दिन आं मा सब जाखा आं तामबासन्दी आं साका जे माननीय श्रद्धेय सम्मानीय मुख्यमंत्री मानिक सागरा महाशय যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেই উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফেরবে না তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফেরিও ওয়াইছে হরিদন দেবর ওয়াইছে ক্যামেরা সাক্ষী বেকা আপনি নগেন্দ্র জমাতে বতঙ্ক চিনিমক বতঙ্ক 2027 নাই তো কইদা फंक्शना आं सकाते के सकंकाय आपने भाषा कमीशन खायो ठीक ठीक तहनि नंनाय आरो बनो 70% ऊपर मानिस के ताबुक चालू खाय सिरिता तम तंमा अटटम को जात रांगस्मित ट्राइबल फ्रेंड रांकुटी कुटी सबाय यम ति भाषा कमीशन समय कसम तुक्तबय लीडर द फानो तिरा तुसा सुदो बासन राकदों मंत्री एमएलए जाना बयसे हरिदन देबबर्मा आं सका एग्रीकल्चर पॉलिसी हायते एडुकेशन पॉलिसी नी त्रिपुरा सानि पाहाना बुरके टाउन सामचित जत पॉलिसी बखक दाजाक जदिन कथां तंखाय जदिन श्रीशिखर पाइसा जदिन कथां तंखाय फुनु आं साकाला ताबु मानिक साहा सम्पति आसल बन 10 गुण आं सालदन वानसन आं पंचित खायग्लाक जतन आं सुन्दुदां ब्रेग्लाक बतिके शासन खाबा आं आन्थानि पॉलिसी तो दाजाक सेंट्रल बिनिस सालां कुन आन्थानि कग्र बुइनथानि मावतो आं साकातिनि अतिनि अमियादि तेसारु फोटानि सामैया नासलाकानो बोथारखिरि थैथाङा ना त सान्थिंनाय आं केंद्र त्रिपुरा तंगै बुइन फातानहान बर फाइसि मंत्री हम बरं कबैसे मत बरं फाइसि दाबिखाय मत बरं फाइसि गना नायसनाय तामगै नों अबाहायकै सतबा आइन अनेक समय लुआ जेमन क्रागनो किन्तु बन थिखायनाखाय हर संना नांगौ आइन अनेक समय संना नांगौ हिनबे जालाना परेगा हलायदबा जालाना परेगा दासो बर समर्थन ताबखाय इलेक्शन पैकेज थय तंलायखा ओफ दिरि थांनाय मोसालायो रोसालायो हाँ तंग थों लाइक ताबो आं सानाय माके नरक मसानाय रसानाय दा नरक चेटो तंग ताबो बासानाय बे अंखरचिरि अंखर तिनि अंखरखाय कगजाना ना नों सिसे माथाना आं तां प्रिमेचुर को तां सकाबा आं बरनि वानसुं प्रिमेचुर स आं अनिमेस प्रिमेचुर बत 50 बोसोर खाबले आं हाचे 1 बोसोर 2 बोसोर फेबलबा आं सानायके मसि नों पुला सेगां ओ बासाना जरा इंटरेस्टेड सखाय तनाय बरबाय आसु लायै नों टीएसए ब्लॉक जत जे सपास को जत संगठन में आसु लायै जरा इंटरेस्टेड नाका साखलाय दि मते तिरे जरा थिन बासाते मते मते से वानसुला तंका नर जत न मते मीटिंग प्रोग्राम फाइदे नंग व्यूज बस शेयर खायफेदि गाबोनि पराय गाय नों कायसा कमिशन फाइके नंगो नों से खायदे बासा कमिशन अप्रो निनि बासा कमिशन ओ पवित्र सका आबन लांगै नों थां दिल्ली साइसिदि इकोन हारि संगमुति वंचित बैकलॉग सागरे मुति वंचित मुति जगह बस मुति वंचित मुति जगह बस मुति वंचित जागा जमी ना जाखा अब नर ताबो खाइना मुसुम ओंसलिया सुनो नांगले जाओ जमीन जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा त्रिपुरा का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो सराय सराय दिले पाजंतर मंत्र साइतने ताम किरी तमाय बा आसु किरिखा इंगलालिया सार जगह साल जखाय न चिनी बरम गना मेबर कुमार जमाते बो 4 बोसोर मंत्री साका ताबले मंत्री 7 माने फेगनाबले एमएलए 7 ताकाय तांगै बक्सं याकुं हिमजानाय नांसिनाय पीजी तो तंखरा माहासो मांनायसे ते 5 बोसोर एमएलए का पीजी उगरिखा आंगै बक्सं जानाय हा ओ वानस कबि रविन्द्रनाथ समाय
je borong no uklogo rohkai nung uklogo saton nai sedeba abo hai nong khatako dula mondir kobita sung tabuk sakwe sak samolosona khana bondo signa nango ang bo tini sesau ang tabuk ke bono samolosona porjone tabuk party kata khana ba kebon karai se choi 6 mas samima nei Tripura mothano dadin saka tak Tripura moth language ke phacheng आंदोलन खाना का कंतो ताबो बो मेचुरी आंसा अब न प्री मेचुर मुया को तामु के काइन डॉक्यूमेंट जतो खाइ नंग अमन तो ये जतो किछु ब जगह बुति तो नंग आबनो थारा नाय ब्ले हां ताबो बो पासबो को मानिक सा तो रे साबलो बो त्रिपुरा तो कोनो माइको जिगना करि साबलो बो रुइन तंगले हां तो सिबे तो आने अंदर करि सराय को का सिबे सावा तन नंग और तां खलाय बन सिदिता आंगा अब प्रसे सबर आबन साव सिबे नि को का केंद्र नि Human Issues Development Minister Sabah. Bonus nung sinanggu. Bukan? Tidak challenge khatang bay. Bos ible je Tripura ni oro Tripura voto kabang mana interesting dia bida jutis diklai to ka tabuk Tripura sana problem sini language muti pavitra sarkar ba copy ro hori wasa musu tani musu khayoi. Ante kan thaba abo bukhla je CPM amar फाइजल लिया tabuk बीजेपी डबल इंजन सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए हम आपका साथ है जब तक हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहेंगे हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के लिए हक आप भी पूरा देना चाहिए सर नहीं बोले हाय नो एमपी ना पार्लियामेंट नो सादी नो प्रॉब्लम है पार्लियामेंट साना बच्चे एमपी बोले तंग एमपी रो बाहर थोटुक मानसा बोले बाजू बंजी 5 बार सालांका 25 बार एमपी खलांका और ठेजे वो सालांका सेमिया तामो सेमिया नि या फांगियारन करे तो बु फांगो काय तंजा गय साब तो बसेर का ग्री खाबले हेके आ तो बु फांग खाइया ने बगैना आं साका एडिसी एरेन पाक फनो अबो ना ताबो संगा खता खाइमिया बुइसा न गोबां मास बखाता न सिमी यूट्यूब खा साइतो आं बियान बि खाजिने सादे इंगा ताबो सीपीएम अंखर का सिपमा आं थांमनो बीजेपी थांमना बो थिक इंगा आरो थांगले अकक से सेमाली आंबो ताबो सिनि बुखो पातल गयना बा ततरा दुइ गरा देखि जाक्सि बतां कक सेमानाय बा टीआरपी सिनि चेयरमैन जाखा तंग जाखाबो ताम सेमा गागि हाय आगे के बांग्लादेश से गो बैक ताका हिंद मानसि मालिया और दिगरा दिसिका आंगो दिगरा जाका थांमान ता तिने सीपीएम थांगा आंबो नाता हिन तंगनता लेटे पेटांगै हो सकता है जेहि सकता है या खब संगा फसाने पारा दिगे ताव अनिमेश ब्रदर फसामान जागाव त्रिपुरा मथाय फसां सीपीएम कैंडिडेट तो मामले आं मानसुको कुबिकक अब कोनो समय आं ता बरो ओचिनिं कर खनाब्ला बतास को कथा साने आं ता अब लुप नि बगि समयबले मानो थांगा का जखाना सिनि ताबुक बीजेपी ने कयक जन बुं सालिया मिनिस्टर से आनो आनो नगो कयक बार फायका साकाबले नों जेकुनो जागा नों टिकेट नाय फार्स्ट सब्सिडी इलेक्शन सिगां आंहा होयोब्ले बक्सा सो बीजेपी रां रिजाखना आं साका आनो 10 कोटी रां रेखा आं 30% फेवरु सरासराको आं बाका नसा आनो 10 कोटी रेखा आं आनि थेन डकुमेन्ट दंगो राष्ट्रपति रिजाक तंगले सिल सावरु तंगले आं सुप्रीम कोर्ट फाइल खेनाय आनि के मुसुक से बारनि संविधान बदिन चेकजाक बारनि संविधान 1950 के तांगे खाते जरा अब बर फाइ रिफ्यूजी रो हानि मालिक अब से राइट आई वांट टू क्लैरिफिकेशन फॉर इंडियन गवर्नमेंट प्लस आंको आं अब इंडियन गवर्नमेंट बर एक्सपेक्टेबल हाई कोर्ट नों साथि हाई कोर्ट नों सागां का राष्ट्र संगठन थाना रही जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले अब बक्सा ने केनांग था बड़ा कासे आं कासन तामु सुंगा नरक आं फुनु को जका कासी इमां बास्तब एकदम पूरा सिंह हा करय जाना कसारब एकदम सारि दिके साइ क्वा बाइक काना नायखन खलाव इमां आं सिंहं मा तस माने सिंहं मा तस आं बाइक फुनु जका फेबा से मेसो लास्ट तो अंका कन्ट्रैक्टर पावर फाइका तामनि जने का सरगनि पावर फाइसा पुरानि कक से थाने ताप्रु यखं रगय का केंतु मारग मालिया इनका ताबं ताक सेगां सारि का नरो यखटुन बताथुन आं तिनो त्रिपुरा सब्र हेसका ओ त्रिपुरा सनि राजनीति अधिकार जदिन विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसार तुमुंग नong थांखांखाय अम लैंग्वेज ति बन पलायन नांलिया म ताव आंदोलन खैका त्रिपुरा थिनाय आं बगां साका कायसा ताव जों बिचार सिनासिदि बिचार नायो जों भारत बहामानि बा फाताने र बरर फाइ शासन का रुल खाना बगायदा जों अर सुक्ति सेक्टं मारजार एग्रीमेंट चैलेंज आं साबले प्रदुजी निनी ग्रैंडमदर एग्रीमेंट खाजिन तो कॉपी हो सकला रसनाबादी फायो सकला सफाकाने ब्रिटिश इंडियानि गकान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साजतंगो आर्टिकल 5 6 7 साजतंगो परिसंता 3 प्रासद बिसारसो गिलतंगला सला ब्रै सातन मुति फना समानि बिनो तातालनो
आरो श्रेष्ठ 1935 नागरिकता कार्ड गोनां अरिजिनल गोथां गोनां ओंखाय से बर' इन्डियाआव फायबानाय बो बार्मान फायबाय आगबानसो फां बो फायगान स्काय इंडियाब्ले ब्रिटिश इंडिया समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट देतो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आबुन कागज ने सब अब कसरासर परि नर अब लाइन तक परीक्षा होनो सराय से तंगर पास आर्टिकल तामसो अब चीन बर आंता बुबाग्रा निकाति दा बाइस फायतंगो कसम कक उथजथंगो प्रदु जिनां साकाबले पुइले सिगांता भायता समा त्रिपुरा मथनो लीगल अवेयरनेस खान तमनि आइन ते अधिकति वाचन लीव दैट्स नंबर चीन हा भायका नाका सब व्हाट इज द प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम ऑफ एंड रीजन तामनि बगा हाका बाखबा रानो बाराबो त्रिपुरा हा मानि परे त्रिपुरा तुम मा रिफ्यूजी फाया मा साफा काय जों तिनि हा जों तिनिबो सासन फाय जों बायथां तमाखौ अब को बुया को एरें आं जनगण ति सोंतंगो फियाबा तबु तिनि जे लैंग्वेज नतै जे प्रॉब्लेम मु तमानि राइदा तै आइन तै जे रोमान स्क्रिप्ट जे सानै तंगाय मानि आबुनो तबु रिस्टोर खाना नके आइनि बिसिंति पानंथों हायकबा आन्दोलननि बिसिंति पानंथों बबाय खायके चिनि मान खायनो मानि मा यस लैंग्वेज चिनी जरा सकाय सक गांसौ अमन करेक्ट टाइम बासने आंदोलन होते स्वाधीनता आंदोलन बांग्लादेश सालेमान गन्दी राहुल साइटिंग दबा आं गालिया नहीं अबे गुलिया भी खाना से तो खा गया खाऊंगा लेकिन हम कह के जाऊंगा वो सब कैसे को मोदी जी गालिया नहीं बगै गोसाम प्रियंका काय कक्स का बबो नंखे एकानय बपैता गालिया का लेखाय तनिका चिनी परिबान खनरो जेबे गालिया खलायका जदि न सैत तनिका काय किताब पर बय ऐसा सागला खन सका ठीक न तंग बिना का आं मा खनावै गणतंत्र खायगा तांगै बन नों प्रधानमंत्री को बुख नों कुतु जानाय सिनि प्रदो जीव बन मा कुतु जानाय ता नों जे बख्र पन मा कुतुले हा इंजिन नों नायला इंजिन से बागरुम तंगला गुंगु पुंगले नि साकार गुंगु गुंगले तंबा साका भाई प्रोसेस ऑपरेट थामले गाड़ी इंजिन से गोला नों इंजिन ताबु अतिप्रा मथानि अतिप्रा सन नों इंजिन साका नों मा पुंनाय ता ओंखाय नों ताबु जे सब तो नों ताबु रेक्टिफाई खायदि आसुगै नों आसिमै साब साका सब सेलें जाका आंले सेलें जागिया हजार बार खमा मा खालायसों खमा खायमालि ओंखायनो दफा खमा खा बन ताबु जों सरासराय मासिंनाय नों किनिना आबो हायकेटा इंटरलोकेटर नाय इंटरलोकेटर माने ताम ग्यारान्टी तंसरि नो ग्यारान्टी नो चान्स 1997 NACN IM ceasefire kamen tak 2023 ताबसो जरा कोनो एकटा बंनि ग्रेटर नागालिन मादा मानखा इंटरलोकेटर का बंनो बुसुरि खासे 5000 कोटी रां 5000 कोटी कलाबो बस्ता रां कलाख्या 5000 कोटी न बरक बस्ता सिन्ति प्रासना का 1300 कोटी इलेक्शन रगा रिनाहिने सीतारामन ओ गनि साकाय खालामना पाक्या बौनि फाइलिया हन्छि दाखारि दिलिया रां रिखाबा 13 टाका दर का एडिसियो जरा आं थका किसे मिसा बसा लाइजा का मासा नायनाव आं ताखन एडिसि रां सालायन सामा बां सा नङायब्ले साथुन आन बरक साखाय पाइराखा आगिले जों चेरायफ्रुला सिदा निनि जत खैराटी तरेटे जत वानजिमां अफिसार वानजिमासा निनि दुमबुर बाना हम जत वानजिमां साइसिबायो बं अफिसार आगत दालां कतर नङाबो पलिटिसि ता नि बरक किसे मिसा का सागरा सितुन फियाबा नङा साउ नैना बुनि दालाल बिगता खाजि नीन दफा कमाना तो टाइटानिक जा सामना जोंका 27 नि सिगां मुभमेन्ट मा खायनाय संकुन नाया 1941 नि जनसंख्या 5 लाख 13,000 डजन बरतंग आफुरु जों 62.6% तंग गासै विधानसभा सीट का 60 जों 36 ताले थुरुकसा तंगमानि 24% गा थुरुकसा सदता तंगमानि थुरुकसा थांपाय खांकाय जों आरो बफायका जों सिमाना क्लाइबले तामन बगे निंक्रि करो फाइना बारो हानि मालिक तो फाइना बोलता किसने कानून को बो कानून तो बो ताफस बो देयाखौ एबे 2019 सिने अमेंडमेंट एक मानि तक त्रिपुरा भाई के कार्यक्रम फैंसरी चैलेंज खाइमान सुप्रीम कोर्ट थांगै पन्त आन्दोलन खाइमान अ बरर जदि न अम कार्य करिया सिनि बर नागरिक हाल रुखते अमनि जवाब दिदि इंडिया सरकार राष्ट्र संघ थानि आं हरिजन देबरमा साइ टिपिरिबा लामा तान त नबे का जतन आं तिनि रां थकान बोसापुति आंतलांनि न्यूयॉर्क सास्तों हमु माइग्रेशन आउ सांगरो कक साइते हुआरबो आं बारनि ब्रि सागला फ्लैग सिति जना सब समायना फ्लैग मंसा हुं तंनाय फेबा आनि भारतनि उसु संविधान काहाम ए जे संविधान आसे काहाम तांगा आनि बगे हाया आं आबन सांनायु
तासा संघ ससो आंखी तुम्हारे इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तुम किंतु परतो अमाय कहा सुग एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंगले और स्मिर में जाखां काय द ठीक আছে ताबुक राजन किरी के तखलाई बाय आनो हरिदन देबरम लिरहर नि बनां एसान हे आनि नंगर गणतंत्र तो तंग ना ताव तंग नन आसु तंगसि सनमान कासु तंगसि आं साके ब कोलकाता नि जत न हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बेचेगा तब तक प्रदूत जी हमारा त्रिपुरा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदि तो हतो बालीगंज सर्कुलर रूट कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी बगनि तामार तंग और आगतुल ताम पुकुर ताम तोर मकल बाचे थांनाय जाय मोटा तो गायनिता प्लेन टिकेट आमति दिता तातालकानो थांग फाइनांग रिनाय ननो कोबो इंके बा नंगाने थांग फैनि दि तमने का आन ननो नायना बता आं क्लां फुन को बुनो सिकदे रविन्द्र सदन थांसे के मेट्रो ट्रेन का रिक्सा का दी 20 टाका गाना तम तम थानायै 59 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रूट कैंटनमेंट रूट बनो थांसे का त्रिपुरा हाउस ग्रिल वासे सिंह गनां गेट कतमा मालै सिनाय आसिक जागा कटर आरो थाजु बागान दं ओरु बागान दं लिसु बागान दं जतन दं तापरा आ जागा न पर बरक तमा काई दुतला ताकसे नेता नाने बा नेता ताम थानाय 59 बालीगंज त्रिपुरा हाउस 59 बालीगंज सर्कुलर कोलकाता वेस्ट बेंगल ताबुक से फोटो फाइ फेटा बंगबो नेटो दाजाक आबसे बाक्सा बासिनी बुरि बुमारक काका कौंगलाय जाऊ हा सिनि बोबागरा फालसिबाय का क्रिका सेस थांनाय बरक तिनी 100 साव साइकल ताला पाता 300 कोटी नाखा ओरा साव 120 कोटी यूरो साव 200 कोटी नाया हंके बरक तांगे बर अवनति चैलेंज खयाबा किसाबा नामा क्रिकेटा मूवमेंट खरे गानो ताबुक ताम आंखरामानि खरकसे बं बिसिं सावबो मूवमेंट खायनामा हासा कग्रिपुर सारेगापन सिनि रांके फिले दिहिन सादाकु आबु बुसु कुबुया सानाता नांखाय बबो अंकां सारि मासे तकर खाना बखासा साबले ओ फना का तमा 300 कोटी न नसौ गनंला बायसमा आं सिबिसिं तंगला साबले आं साइमान जाया बंसौ आंका छयकातला पात्र तम मान कैसा बनेस kana kasasi kara angwa bo bisingo makhangya ma malaya ba bor malay tong saimiya ka samo thangpro kroksa lawyer saikna rika nang tripura phainiro bora pro kombes rang malangka ni bjp ni abo samoton khajak asamis kroksa gabo busu to boyabona wang fukas kene ya tamni ke siarong tam thaitona da sai sagwa sakta tal salai wala na ya o phona muti so আর কে বো সাকসন ব্যাকগ্রাউন্ড কাহাম চরিত্র কাহাম নে তনা তিন মেরি আঙ্গ সানা নর তি সাবো নর আসিক ব্যাকগ্রাউন্ড কাহাম চরিত্র কাহাম তমু কাহাম কে নর ফিলং করি দপন ফিক্সি হরিদন দেবর মতো ফেক হরিদন দেবর মতো তাতাল হরিদন সয়তাল আঙ্গর মিডিয়া পর্যন্ত ফুনুগই রখা সাউরিকা রঞ্জিত দেবরমা যখন ফেক সাবরু কোনাং হোয়াটসঅ্যাপ রকা ওয়াইসাবে না আটি এখলাই দিনে আনি কাগজ ডকুমেন্ট आंनो साफ्रोमबो फ्रुम तक्सन नांनाय नोंआनो फेक बाबो बिदर आं तिप्रासले फेक गेबले आं साइतमान ल का अमबो ब जगा दारा आंनो इसामतो सो आं नगे खरचा बरागी डिएसटिरिटिया साइतंखा 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर तै इंकोंगलिया ताबुक सं सेप्रेसन नांगुनि रिदो खबो 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर अगो तै इंकोंगलिया हामालिया अवं बगे सं ताबु सेप्रेसन नांगुन साइतमान बिन अबं माका बिन मुताम बासम तै खा बेन 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक yang ke DSPRTR yang di tongka bin bason angka nabi mangkata lokai salca malai pren kasar angko nongka nina bason tamu bo 3 nomor artikel mutabek abo tiprasar te hamalian sama tamkok sin bora ajaga tongko 9 pass rock deputy director rong baikha IS rong baikha 10 metric fellow kaba sabni darain kabo u ambedkar siglang baga abanang sa mo সংবিধান yakar ma ei kaje ambedkar mo সংবিধান kri horidan debarma tine ang baga kok sedan ngakmu sakire makmu sen barni সংবিধান kaham kento সংবিধান misis kai chana thoket plan thaka tini dofsar de lama krokang sai ka ai wari ang bor sedan ko gya bo jodi apro saka bini fighter no
bini fighter command se Mohan Chaudhary Kolkata phane wan to boss bong ni commander nora bo sajima bong ni captain se Mohan Chaudhary mane ko supreme commander silai tinin hari hingga ba Tripura sar motamoti golaga tini hotta bai ya kumare modu tini jokhon kotona thable apro hoise ngaka wansa Mohan Chaudhary kirija gita dro 1292 buto busari dosan lamus langai reply roka kai Tripura kai yang borok phai map pep langai Tripura tago 10 lakh rupiah mungsang ini asamis 5 lakh motor dipujo 1957 ka butali sudah sebagai sah sunta asa saya ku nor bahasa aku mau iতিহাস পরীক্ষা ba kawan bagan ang dukho nango tabu mo linguistic te ang no mo linguistic tabu dogas sithi mang kaja mang kabat nangkai besango siamane kai kaham kai ground preparation khai ang ta se udar maru korati age cerai pur ang bufang ramanu mata ko bufang kodo koto rakai pur pulis bufang raja bla pe bla gana gani biang busu to kaine wa tongmani sida bufang chiko chiko toma tam phai bor abo bothari hor sokhi ko hor somam pore se biang tam khane abo rojong tojong no wa chira tane akabar ko khai thampai pheme khlai se am por se bufang koto da phai ang kom tam saka angkai tabu tini no ngochi thima kane ho mian ma bisrang ngon kai MLS ho se hingba to ka nang phai subut MLS ho bo nang phai no bana nasle pa tama hado to ban nasle ka lang bon nasle aba angkai angkai mana abo hai phapari ya woi omoni tamoi karon je suno h sidul dalia omo hasini sole song kom o 22 ta bisingo sinha kom population agi language security ja pro tong angkha khayo tos tong nai tutungan nangai ta angka apro suma sanai ble angkai nang jodin lekha sino je kunu bank national lang ko suno english bai no ngomar nai amtike maton ganai ble nang taburi akheba angka Tripura wo songo pon samanu Tripura wo duita bangla but khaines khaimar mos thaka saka oros duita put ka bangla kha পশ্চিমবঙ্গ kaisa bangla but or bangla but ha india wo kaisa basa si dikhaje ekta but kais paijak angka ta Tripura but ka bangla but no but angka ang abrono Suchitra khai abro সংঘর্ষ thana ya pheba kubi kok masala sinai sing kubi sali angka sing kamane abla bakhano thik tona langai abse se sining ka sing te prasap thangchak mane moben khaina bai tiar ma tongnai ha sing ta hine kama sanai omai kai tongkai dada sagnang ya basi okti ya sing pai sinai no pai sinai ya sing phiaba sing jotino thangai tonong sing ka hawo sing thanchang nai sejamane ang tini si stop thaka tini si stop phiaba baksa na sawo mo lama thung to mano sejau no aros bol ang sejama ya ang saka je buto 20 ta mani thamono motha taklai ja 46 ta da 42 ta basamawo 35 ta wansa bai man phaipanta kono din ainsna maiya maman kumun ha produjiano sable hoidon nangka burangka angka burakfu o tapos roka sikala o lokinak roka sikla uf buri sikla to bobo buto bosari tambeka abone bagai khazan taku bukro hamja ka soike hamja tun hamja ka chadro hoidon nang hai an Tripura nagori musanya sai daba engka nang rang pusir ode ani je property tong assessment khai andra rang burulena phathangi ব্যবসা খাইসা tong jinaka hok asing lekhang Canada phathang migration nai phano plan bara phari rosri to phano ang tamo onisto kleo da phanthane angasik ngotongba angki tongthok tongu ang montri MLA sana boi tongthok tongu sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon narendra modi samahya sad boje sab rail station phalo mone asa apro rail station singyako mamja bai khela tau bo ang horizon te pon thabolong sai phau ma samana jodi oni mes pano bufano thangitong kakano mota talnai thabolong chawoise single porima phaijau thabolong angla si sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa na pa thabolong sanai bos tabu khai bok kalang yes tini musimatra Abraham Lincoln soro juta sunarak tini American president bungthamong to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha an dofan dorson mane or rap ni bangla dorson ja mane reveal kangkha reveal ba vision reveal ka dofani kaisa prediction or dofan lama tamong ka social justice mane मतलब भारत जोना का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरगादल चला गया था
उसको भी हमने मिलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए हम छोड़ रहेगा। तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स साइड में छात्री से होना चाहिए। अमन तो डिबेट में खेने से वांजी में ताकिरी नर किरी टंकाई थोई टंसरी किरिया बरक टंक बांग केन ताकफाना थोइतुन हर बाखनान तो कबांग तो केन तो साबन बगे बर कलाई मा टंका तिनी साइड में 20-25 हजार ताकफाना बलंग थांगै दफानि बगे सिलाइ स्रिं फाइजा कबांग मा ताकफाना थिया गुतंखौ मसे माने टंखौ बरक लेंगिनो टंगौ बुइहे बासन नरंगिया बखा सिमिनो आगे मुफुक बाय नंगने कारन कतमा हाय खुलंनि कारन कतमा खाखला बुलाय तंनाय को बरक गाव खाखला बुनाय रक जरा जरा नाय सारो सार नों थैदिनो जों तंनो साय फाइनि फाइ दंनो बिसिं बिसिं आं सा थैनानि बगे खाइला कुनि सका मना केलेने बामफ्रनि का सिपियाव कासा स्लोगान तगो लड़ाई 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 चाই लड़ाई करे बास्ते चाই এই লড়াই লড়বে কে তুমি আমি আবার কে আরো সিং মাথানায় नोंले फोन थैसिनाय फोन यांगलो थैसि माया दफाना गुलि सासना यां कक कासायतो यां सामु केबले ओ बुमेरां सगै जाकवा ऑस्ट्रेलिया ट्राइबल नि अस्ट्राव का बाहायबे चिन्ता फायो गया आबा खाजन ताकु बुग्रक आंले आनि व्यक्तिगत ओपिनियन काय आं ताबु मठनि लिडार्स ना कयजाव अमन थै ताबा असुक सालकुदुं जराव आन्दोलन तान्दोलन ताखलाय गराक्सि नांखाय मासिं कसाव फनो कमायथेले नों आं ठीक तो हाकाय बिहिक बसाय ठीक तो हाकाय कलमा जरा जानजना बिसा थुपना केबो कमागलाक थिंग जरा फायकाय बिहिंनि बिहिक बसानि बसा राजुनि क्रा करानि करा जागाव मातनाय आवश्यक दंगासि जों कथालाय मानाय आबुनि बिसिङाव जदिनो साका आबु आनि बुमुं सिदा नांनाय ताबु आंसो सिगां आं अनुगुइन तंबो त्रिपुरा लैंग्वेज दिने सरसा खालाय तंनाय जाव फियाबा परनखाय समर्थन खाने कसगरै आनो बुइबाखा सो नों सियाको सोशल जस्टिस मुभमेंट खाने सामाने क्षमता करेके मुंसाय माया नों क्षमता फाइकेले को बाइपीएफ तिबो सीपीएम पुरो बतिनि त्रिपुरा सब मंत्री साबले मंत्री बा खर बुइमान मान तंबले के तामगा समय के सक्सेसफुल माया बा आबरन खन ता वानसन नगिया कासे को बुइ ओ वानदि बे थके जना अकरन ओ थके जना आं वानदि नेसनल वानदि त्रिपुरा सा आं सामा कक्से तामो आसे नों गुतो आं खाबा मंत्री सभा थाङा गाबला खायमानो खायनाय दिता ताबो आं सकला ताबो मथानै चिनि आने आं फयं आं गनो बेलायके सेरा फंजि हा सामजागो किन्तु बनो बिसे हामजि गया तांगे के बनि वानसमाका आं सायमाका आं जदिनो राजनगर प्रमनगो मथाव सर जाखाय थांखाय बते एडिसी ओ गंग थांगा एंका आं दारुन टिकेट दे दाबि दान बो अंग खलाय आमगो ना बिन अंग खायमा थिं तो साखा आं किन्तु अंग क्रय आं खाय सरायसरको दफानि बागै कमान्डार जे कमान्ड फ्लाइकाय कक थाइजन नांनाय गासिनि प्रदूष सागाबला ग्रेटर त्रिपुरालैंड पहले बोला था म्यांमार बांग्लादेश आसाम मिजोरम अब टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटर त्रिपुरा उला से में सके सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्रे में बरना ग्रे ताक्सु जरा आं नुगिया को होता आना जदिन रियान का बुन ताक्सु जरा मैप पताल फायो एडीसी फातना जरे मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजा गई आदा खलाय ओ आईपीएफ तो सानमा हाइके आईपीएफ तो ले केंतो बंगले मैप टेप सामुं खलाय खाबा रेडीमेड नटा बनो खा को केरोसिन बट गिरने माइस लिरनानै आ जागास तंनायखौ ताकबो तिनि आथ्रा मुरा लंथाराय मुरा दङ अबनो सहर सामनाबा हा आरो पेट्रोल पंप लायदि तिनि मंगिया बारि ब्लक माने फाइदि आरो थाङि बासनि सावना आं बुंबा बां सारताव मागनि माखम दंखौ आं साबा केएम से राज्य पालन थाङि मेमोरेन्डाम रिवय आरंगले आं तिनता जागारि मानि बरमुरा आथ्रमुरा लंथाराय मुरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया कायसा हरनि जागान तियन्दा जेको नंखा तुमप्ला खायप्ला आरो ते काहामनि दं तें मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे नों नखलायदि सबसन सिम बरखाय पाहार कोना कोनि थांगो आबोनि बागैनो खाजान ताककता बखरो सोंते बिसि बुरुं बुरुं फाना मदिके थालायदि बोबागा प्रदूसरी हेमिया हयतो बनो आं आइ कलम थुनांगो दियायो आइपन बिना माहाय सबसन सिंगापुर जे बसरा वाइ थांबाय बुरि माथांखाय कुनु समय फेरां गय थांगा बिना बखानि तामरो हेफाजाब दंनि बुइसामाबा लाइ थाङा कायसंकि बुफा थेके बुबा साबुतिर माइसे दं पृथ्वी सृष्टि खालायनाय केब और फानके केबना रिहया बुमा बुफा थैथानाय पर्यन्त सालजा बिराट बरं थाबायो आबन बगान कायसे ईश्वरनो किरिसिरि सृष्टिकर्ता साबा दं नोंजसबा खालायदि सृष्टिकर्ता चिरिगनासिरि
ও হা বসমতে অতি প্রাসনা স্নানায় সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তাবুক সঙ্গে কই বিচারেছিদি সঙ্গে কমানাঙ্খা যতন গদি নং সাধু সন্ন্যাসী তপস্য খাইতে নাই যতন সানাইছিদি তা সামনে সানায় সৃষ্টিকর্তা সানে ক্রিয়েটর গড जों सामना साना क्रिएटर ताई कुनु न कइया डाइरेक्ट सानजिरबायसन ताबो आबोनि बागैनो जों जेसेबानो हाबा खालायदोंनि निनि हुगनि माइसिलै गाहाम जेसेबां दंनि निनि हा हामिया रिति मतो तांजायया रिति मतो जदि न खालायजा काय नों जेसेबा हुग खालायदों आबोनि फलमाइया अलखाय पासयफोरा काय मासे दिंरासा माइमाया आतिरवां नुखा थाइजों दरं पाइसिम थाइजा थाइनै खागलो चिन सेकोनि मगन थालेर मोजामान वाति पान्ति ग्रेनुखा गासों बावा हाइमां सिं दङ ताबो तामुङैखा सिनि उसा कासा बिनावन्तेसा रिंको खलायका माहाय बसाका जरे जोरि थांगा सबने सराय मुंनाका अबिना गानने साया तमा फिया बो सांग पैसा प्रोग्राम का सरका थिनो तंगाबो बिनाबो तामुनि सराय मुंनाका ताबो जों सिनेमाया गाहाम काबो बुजिमाला लिया आय खापुरनाय गुरु टिकेट माया हिसि खापुरलायो फंसे टिकेट रांफोन साल्टांखौ टिकेट नांथापके फोन फंसे जेन नाटा काम तापुन इंग्लिश मीडियम परि फेगैकाय डाक्टर नि फेगैकाय इंजीनियर फेगैकाय प्रोफेसर नि फेगै गाहाम प्रोफेसर खायदे नों प्रोफेसर खायदे इंति नों गाहाम खायदे त नों अब थाइबां एमएलए सानाम तंखाबा हा कलेक्टिव लीडर नों इंजीनियर गाहाम नों खायदोंलादि नों रां रिफा सुबायतनो संगठन नों फाइसेवासन डाइरेक्ट कागला टिकेट माय आंखै जल अबैया आं साबला टिकेट नि बागै 2000 सन ताबो थियाको बुं बबां सारिमनो आना एडिसिवा पूर्व साना सकांगो सायाबले हा आनो ताबो जे ब्रादार एनिमे जागा फारदे आं किस खायमिया आरो या मानिक सान जागा फारदे मानिक सरकार मानिक सान जागा फारदे आं खायमिया तांगे कायनि नरो पार्लियामेंटारि ल मते काय नंले कुरिजना बरखा सलिजना बरखा अंक खलायनो हिसाब खलायनो पार्लियामेंट आइनसाना का 2/3 के बरवासन आपते सामरिका चीनी रांखल साबसं एग्रीमेंट का 3टा सीट मा खान पर बसिन का एक्सीमेंट दं बक्स लायजौ आसले वास्तविक एक्सीमेंट दं बा 3% परमानेंट सल्यूशन ऐसा ताबो विजय उत्सव खलायो 2000 सन आईपीएफ ति फेके विजय उत्सव खलायो अथस बिनि फ्यूचर टाइम तम 5 बছর পরে শেখা শেষ ताबो खलायजौ का जखन खाने काबननि जरस्ताबो सिरियस न जरस्ताबो मुन्नेन जरयाताबो खा खाम तंग जरस्ताबो हाँ आं साव तिप्रासाव न अ मीडिया चैनल बिसिंतै नरक तियारं सिदि जों बुबाग्रा प्रदूत आं बनो न नरक बुबाग्रा बु हिंगिया केन्तु त बां बरं प्रदूत जि का तांका बांला कुसु प्लस बानो प्रजा हिसाबै सन्मान लियाबा आबोनि बगां बनो प्रदूत जि न तब जि हिंका गाय नरेन्द्र मोदी जी न से मोदी जी हिंका काय पाखेबले जों बुगार पाय कत बर बाखरा जेमन अर्जुन मुंडा जी न सिंगापुर मुंडा जी हिंका पाखेबले तारीफ करता हो आबार बहुत आबार बादाई हो उनके पागला हां गाय जों आं सानाय माखाय ताबो बनो नेतृत्व खायना आंखाय सराय मा सानाय नोंसै इंसेसिन खाबनबै दिल्ली थांखाय इंता लोगेतल मालिया नै बब टेंशन नंगै लगाय उस्त्रुगु थि थांखाय सान उस्त्रुगु थि थांखाय आं बुथार मुसेबले बन टेंशन तारसि इंद्र लोगेतल कोन मुति तासा खलसि न्यूज मीडिया खायरो आं कोय तिनि को यांग दे खुंबय इंता लोगेतल का या बाहाय तक बेलाका हामबाय आं ताबो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट याबा आं अबर तंग मासा का मकाय ओ जतन खुथि नाति माय मिसलेनास केस लाई माय तक मिसलेनास मासा का तंग आं त फने ओडिकारले अमहैया ताबो लिंग्विस्टिक ऑफिसर अब एजेंट ति मूवमेंट थिलाइबो सायाखौ आं सवो कायसा से ताबो फरि जस्टिस नै नमाय लिंग्विस्टिक भी खिलाफ होगा जमीन का भी खिलाफ नि जगह जमीन बेब्रो वांसो नों जतिनो वाननि बुं रेकर्ड गोनां तिप्रासा जतिनो 24 घन्टा दखल खायमाङा काय हरिजन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगलेन पुलिस तक बुइ एम पथासकनो केन्द्र सिने बसर दुरुने पर दुरुन रायति सिरो सेम पन्त सेसेमेसा आइन पन्त 2005 आइन सनाबै निनि मुकर बिपिओनि होमवर्क सम निनि चिल्ड्रेन पार्क होमवर्क सम जत दखल खाय सरकारनि जत पब्लिक इंटरेस्ट नि बुकुं बाला कुनु कोबै निनि बुकुं ट्राइबल वेलफेयर नि रांबाय जुनि आमालो 1989 पाइमानि समाजन त्रिपुरा जताबो एसटी कर्पोरेशन आरो पर्यन्त बुकुं ट्राइबल फेयर नांगाय पर्यन्त सापरि तारकार एसटी एचयू बीसी अमक समक सापरि दुगान बागैरिका दुखनि क जोंहाय बरक जदि तिप्रासाव थांतनानि राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजा खायसन आं तिनाव जनगण याफोराव जों थइसाय मे हपुं सापुं एजे बय बान्दिल कायसा कायसा खलपरनाय दिता
रिसार्च खायो सियो ब जागा तमाव तो मार तुगु बरो एग्जांपल तो बुतिके अंखा तिनी सिक्किम न 1974 बर जखन इलेक्शन खा बर न 75 न पूर्णांग राज्य खा बिस्का कचनो ब जति न 1949 संग का भारत हामान सिगा पूर्णांग राज्य रे जति न शिकार कर का चिने हातिन तिंगे खेला बा खेला वंचित बा वंचित लांचित बा लांचित तो फरसन साको साक्षिमिन नेटांग लाई साक्षिमिन गतमान आंगल चाव बुरची बुमा बरि बुमा हनारो आनो म आनो फाइके सकम बोना काम जबर नाय नांखा बंगरि गनाय बा आनो बेरमा बाहाय पामुतुन श्रीकलां थमायतुन जवाब रिगात केन आनि कखना गातुन आधा घंटा सब तामगै तो कासुन तब बरो सुन तो कहा है हम लोग अभी सीनियर हाउस सुन तो सेंट्रल थर्ड क्लास है हां जखाने कथा बा ताव का चिन बिसिंगो कासे खूब करप्शन आंगाबो तिनि मिया नुखा यूट्यूब आबो बुसु कबुसे मिया टेटु इदांखौ ब्यांखौ कायसा बोरै सिगला मांनि तुबै फाइसिनि बररक रेप्लाय उनि कायमा आबो कबुइ दासे मिया आबो जदिन कुबै गतना टकाय तारा बुमुरो का खाबले एरेसं खानाय आबो सिनि समाज का आगे आपते रोकरि केंतु ताबो का पूरा शेष का समाज अबरं सब थिखै ना तिनि दल सातों ताफन दफने बलंग हाबलाय थाम बगै तो खारवा नुगे दन रमको तंखा बनंग 20 तखा बा चिबुक सुकदी इनका मुसले हाय के तता असे मेट्रेंग माथन तीन चिबुक के तंबा कुइ को क्लाइमे लेकनो क्लाइमे फाइदि नांखाय ज क्लाइमे खाय रि आं तिनाबो बसौ दुखनि कक्टा गाबनि बगैनो आंखाय आनि व्यक्तिगत ओपिनियन मनो अल लैंग्वेज सिटी ताबुक आंदोलन खायावै चिनि मसानि लिडार सँग कयनाय जेकुन लिडार कयनाय अबा आंदोलन ताखाय कुदि तेकिसे बैकग्राउंड वान सुलायै जरा लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट दं न नोंता सिबि सिन बेपार बिनि जे सेंट्रल मिनिस्टर न तांनि बोर्ड नि चेयरमैन सिन बोर्ड बा मिनिस्टर अंदर सिबले सेंट्रल एंकाय नोंताबो अमित शाह प्रधानमंत्री बन तलासे ओ एजुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल निबो हां एसआरडी मिनिस्टर ता ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एंकाय बनन किसा थांगै मालाया कय डकुमेंट दि जों ताबो सिनि बासानांगौ खायसे जों ताबो मुति दङ सिनि लेखाफोरा खायनो बसाबोतेरा प्रब्लेम न्यू जेनेरेशन गयमिया आं सकांगो साकानरो साकायसा साबाया आं साका तिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दक ट्राइबल आइकाय आगे सिनि खर्च बरं बना बुं सालिया ताबो बको सम्माननीय म थानि न तंगो बानासौ आं साका डाइरेक्ट फाइसिं वासन सिट तीन गलायना सामानि ओ मा जों आगल तमालासौ सुदि मजुमदाराफोर एमपी फेरथरे कासि पाति मादा याकुं खलबुचे तेत्र खुलते खाकला रोगल का पत्रन का सब फाइनानि आनम एग्जांपल आं बरो ताबुं सका बोला जगन जतन बरो केबन बथानन हाइमेस्ता वांसुबे कोई किसी का विरुद्ध में कुछ मत समझ सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए अब है अंकाय संकमनाय अंतंग वांजी कीर्तन बा वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुनकर या बाहरी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या बाहरी बंगाली हो दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसे भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा अब खाजन ताको बको त्रिपुरा सरक नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंब्ली वो ककबरक समा कहम न केंतु निना आबन संग राष्ट्र संघ पर सगै नांकाय करंग नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बै तांसरी सारा 12 बस खरना मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सोचना पड़ेगा हम सावले सुनने तो हम जो नेशनल लेवल कमेटी पर त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करेंगे आपका साथ और नहीं संग सबले गुवाहाटी 3 दिन लाइफ्रुब ऑल इंडिया ने उनका बाप्रुम लगे पर ऑल इंडिया ने वर्किंग कमेटी दाय मार सुनिए आंसा का आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आज चल रहा है आंसा का जरा कना रखा प्रेसिडेंट सतीश दरंगा को रखा प्रेसिडेंट पान को रखा तमिल का मैं तो हमजंग बरक
bufa me bason pa pare waisai ka bal tengsono na omah nango na nordistan ke vice president sawin ka kento abo United Nations Organization kerengjak ICITP India government ba wasana sal determination pondo registration de antam to copy tung tabuk sing boro lama kora jong angabai sabani Tripura motha produk jidan ka anoputi bagi nang lakong siri kumu ang sama ka jara Nordistan guri nan bagi kasit group All India guri nan bagi group bo borbong samtama MP na thang saitana namai moti thang san namai English kering Hindi kering sai matne दो थांग डॉक्यूमेंट लांग थाना हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो सिकरे माने मनामना सुसुको काम फेरन सुग गया आ बगन खाजा तको बकरो ओ जे लैंग्वेजिक ताउ बाणी सुनांग बाणी हे म बिसे तो नर ओ बिसो जे थिपुर कुतुंग कुतुंग ला जाखा आं नु खान्ति प्रसा आंदोलन ताबुक साकांका मीडिया बिसिं तै अब हयतो किछपन संविधानी किछा ओ गिरिगि का सासा मा हाइपांगानो bisa jena lama kasih ibu tarik ya, ho simi acting kali ya, kayaknya angkai pak kabang jangan tumble, sekedar, ha, tampoi wari tangpur tampoinya pangkan boleh, gan nengah tampoi wari tangpur tampoi pura nangle, borat tampoi muni tangmai pendengar bui pukui mu, hai kasih teh bui motor kanik tuh tampoi bui tongba, zakon tampoi war kayu, risidi, bui jenar ke bui jadi, bui jaka bui ya. Bagai angsawa oti prasar ni leader tabuk sini je produk ji angsa saman ko jima de sonon le ji bono agokton sorry hen ka tangka botabo ma kita bono lasik tonai ba ani bufa bul phai kan an bufa bono ang sekenda produk ji sini Israel family ni kaisa history life ma bono sing saman ma ka tare ma ka golodun ka bopin policy failure kono regain man english ka kodwa regain ma khaisung Loseng ka tak regain mak henai. Bota committee kelai pakai belaseng tahu naka buto basa bangka fasri. Justice fight. जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दावाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा बा फाता बरो फाइबा बरो कबां थांगाने बरो बाहानि मालिक ताखे नेकेब्लेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु का हम साजाकां का पाकेदा bo ain bo gণতন্ত্র আইন কারবাই ka India o barni সংবিধান কইতো তো 1971 র barni সংবিধান কার্যকরী ইন্ডিয়ান সংবিধান কি 1971 র কমেন্সমেন্ট ভাওয়াতুর তা 1950 জরিস কমেন্সমেন্ট সাতংলে 394 আর্টিকেল বা হ্যাঁ barni সংবিধান প্রজাতন্ত্র দিবস তা নুকে পালাইখা সংবিধান কার্যকরী কা ভারত বিশ্বের যে নাগরিক ন বর্ণ রাজনৈতিক সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার না বাগে সেজন্য সংবিধান 38 আর্টিকেল পার্ট 3 wa taung kan ngawa pokta ngawa part 3 part 4 dari KOKPIN system for tai kalau tong so yang priamo phadi to secure ke susi ko political se tong do ai kan ma hai borokai additional alda map tips na tong ba abon license slice imino IP te Tripura land ni salaka boro boken to Tripura land sing boro saka sing ngai sinai na tong ka khia ba boro go man ka sinbo thanai 2019 ni ka 21 ni election ni sekang sin bubagra o sadaka je 6 तारिख नो तिजांग नाय ताई 10 तारिख के चुनाव पाने 11 तारिख दिल्ली जाके के Tripura लेके आएगा आ खाना कहीं तो का इस बुबागरा बापति कैसे बुबागरा सिंह बापति टंग सा हम तो चराइन को अब की सिंधु को दादा कोलकाता वो सिंधु को आगे राजबारी दायित्व न दुआ 11 तारिख लाके आएगा अंथन रे को तो सेबाय तुम कैसे कान मोबाइल दिता के दिते मोखा जतो तेरा को सेबाय माने ते कैसे का इनको खलाई माने एक मोखा अंग तक प्रेजेंट यूज खाय माने इनका तम गए इनका बसा सजाव का बरक एब्रेचले लांग ले आं नय तंले आंनि थाया पन सीधा बाजी ताजी सार्टिफा फातेरे वय हां 25 तारिख जून खरिस ला जाव खा इतिहास लायका ते वो ग्रेट Tripura बिल पास संका आफ्रिका लग लगन आं संका ओ ग्रेट Tripura बिल पास मा भाई के पर बिल तु माने बिल तु नो पार्लियामेंट तु और Tripura गवर्नमेंट फॉर सती मानो प्रपोजल बरो प्रपोजल मारा बिल भाई के पास संका बिल खने का आर्टिकल तो 368 आर्टिकल बिल सामो इनका भाई के बिल संका सब भाई के बिल खलाका इनका अपन बिल बुझी अरे खलजका अपन कॉपी साहो कांग लग लगन लॉस सेक्रेटरी न आं फयो मते हना इनका नंकिसा बिल रहन ओ दा अब को साम करे न ताक बक्स अब आं तो सीतमले अला सेसे मेसे लगले आं ते खरकसा बंगनि गते
गुमती हांगकनि उदयपुरनि अमृतालय वृद्धाश्रम एबा बुरा बुरिसिक तंगमानि नक मुंगै जा सालि दिपर जराबो खरकसा खरकनि बराव रक साब्रुमनि गोबांमा थाइनि सिमि फेक रिसिभ बाय खलायै रां तिसाना थाङै तंकसं लुगरक बाय रमजाखा लुगरक बरकन सोंमुं सोंखा आबनि आइ कार्ड फुनुगदि हिनै फियाबा अ खरक तामबुरै रक मंसाबो पुरुक फुनुगै मानलिया साब्रुमनि सिनाय नुगनाय लुगरक बरकन आमसानि बरक रकनि यागनि बानजिरिवै बरमनि मानि बिसिंति बरकन साब्रुम यागारै थानानि बागै सेफ खाइ रिखा ताबुक नाइना बान्ता अ खरकनि ब्रै रक गुमती हांकर उदयपुरनि अमृतालय वृद्धाश्रम अर्गानाइजेशननि सामुं ख्लायनाय हिनै सालायके लुगरक চাঁদও কালেকশন হয়েছে অনেক টাকা 10 টাকা 50 টাকা 500 টাকা পর্যন্ত 100 500 টাকা পর্যন্ত কোনো সিল নাই এখানে কোনো সিল ইয়ে নেই আটক করছে তারা আটক করছে স্যার তারা বিশ্বাস হইতাছে না কি লেগে আইছিলেন মানে কি হয়েছে ঘটনা ঘটনাটা হয়েছে যে আমরা এনে আইছি কালেকশনের লেগে কিসের কালেকশন কোন জায়গা উদয়পুর কোন জায়গা উদয়পুর গোকুলপুর কি নাম ফাউন্ডেশনের অমৃতালয় হ্যাঁ অমৃতালয় এখন সাবরুমাইছেন কি হয়েছে স্যার এখানে তারা সবাই করতেছে এটা ফেক আমরা দুইটা রিসিভ দিছি আপনারা আইছেন যে আইকার্ড আছে স্যার আমরা বাড়িতে আইকার্ড বাড়িতে ব্যবহার করেন সবাই আইডি কার্ড নাই সবাইরই আছে মানে আজকে আইডি কার্ড ছাড়া কেমন আছেন আমরা যদি কখনো আমরা তোমার আইডি কার্ড ঠিক আছে আমি আইডি কার্ড বাড়িতে আচ্ছা শুধু তোমার আইডি কার্ড আছে নাকি আইডি কার্ড ছাড়া কেমন আইডি কার্ড তুমি যতটা আছে কেমন মানে একজনে দিলে আইডি কার্ড ছাড়া তুমি পুরো থেকে সামনে তুমি কানেকশন করতে তোমার আইডি কার্ডটা কই তোমার জিগেলে প্রশ্ন করতে কি উঠবে হ্যাঁ এটা যে ঘোষণা করেছে এই বইটা ঠিক আছে মোবাইল নাম্বারটা এক সেকেন্ডের মিলে জানেন আপনার নাম জানি কি বললেন ছিল কি এক বছর পর পরে এক্সিকিউটিভ কমিটি থাকে হ্যাঁ তারা অমৃতালয় জানি বৃদ্ধাশ্রম থেকে আইছে আওয়ার পরে দেখা গেল দুই রকম রসিদ একটা তো হলো জেনারেল সেক্রেটারি হলো স্বপ্নাবণিক আর একটা তো হলো জানি প্রতিমা মালাকার বলে দুইটা আর প্রতিমা মালাকার এখন জেনারেল সেক্রেটারি নেই বলে দেখা গেল যে দুই রকম রসিদ দিয়া তারা তাদের মধ্যে আছে আর কিছু আছে ব্ল্যাঙ্ক কোনো ইয়ে নেই এটা আমার কাছে কপি আছে কোনো মানে জেনারেল সেক্রেটারিও নাই আদায়কারীও নাই বা সভাপতিও নাই ব্ল্যাঙ্ক তারা কেমন আপনারা আটক করছেন আমরা এইগুলি প্রশ্ন করতেছি যে এইগুলি কেন দেওয়া হচ্ছে এটা কি সত্যিকারে কি অমৃতালয়ে না অন্য আপনাদের কাছে সন্দেহ আছে বিষয় নিয়ে সন্দেহ আছে আপনারা কি কেউ পুলিশে কল করছেন না 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 তাদের প্রশ্ন করতেছে যে তাদের জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললো ওই জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জানেন তো त्रिपुरा हास्तिनि साजक रेजिना देबरमा बेंककनि थाइलेन्ड मैथाइ वर्ल्ड चेम्पियनशिप 2023 बातैमंग मेडल्स मानै फाइका बनो लामसुलाइना बागै आगरतला बिरबिक्रम बिरकुम खलावा थांगै सौइका 11 मान्दी कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए सपना देबरमा बनो कारिबो थांगै सौइका हदा हामक्राइ खाइनाय आदं रक्ति बिनि नुखुनि बरावर बुखुक रेजिना एमबिबि रुंनगो परिवै जंगते बिनि कामि ओंखा मान्दायो त्रिपुरा हास्तिनि साजो कक्तमा थुनारुंनि बुसकांगो साबै खनारिका ब बाहायके अ बातलि मुंगो थांखा स्राय स्राय खनायनाय दि सिनि तुबुजा कक्तमा सरका ले गुरु पे के Sir, you are the coach, no? Oh, congratulations. God bless you. Support her so that you can update her more and more. Yeah, very happy. Thank you, sir. Thanks for this. Apa nombor lagi ha? Mana hamba dua. Exact.
because ang tini Bangkok Thailand thanginai tinang bronze mangkha ani opponent ko tongmani siskang Philippines tongmani ar pore semi final lo ang Saudi Arabia bai kalaikha week ni bagi kisa injury rok tongmani bagi nei angamse compete khaimalia so next time I'll give my best. What's the category? Under 23 minus 45 kg. Thenangla bom hai thengna rowan sagai tong ulok ro. Ang thenya bus kanggo te bu kabang ma compete hai tong go an bagai mane combat game rock a jaga ang te bu participate khanya bagai tem kabang ma chuba chu no ni blessing nango. Ar India ron la khorbo sa khang participate khai ka. India ni 18 jon atong mani. Gangka jaga ni bishing chung 4 jon medal mangkha. Tai ro khe tam bom. Boro go bronze mangkha. Bom hai ma tong ni bakha ta na wa bronze mani. Onek khushi mane angam sik expect khame ki anam sik buyano receive khane phaine amti khane haine so onek khushi. Agero mo do man khawai se pa na hai. Imang kha national but this time and first time international so tabuk am sik mane ne onek khushi tong tang. Ni ni thungmung ke bom hai thungmung. Moi Thai. 어제 당연히 관련이 뱅글라로 그 government 거 help 더 많아. Kishamang kha Sir Suhel jini college ni jini church ni members ogan chuba kha. Mane government hoita kono reja ke na? Eh. Mane যে পরিমাণ আমি তো দিনই ব্যক্তিগত সিরিখানা বো আমি তো সরকারি ভাবে ইয়া না বলে ani ni mung khe ni sin ani mung desina Debbarma para ani para Mandai আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল থাইল্যান্ডে মে 3 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত তো ইন্ডিয়া থেকে 18 এথলিটস আর 4 5 অফিসিয়ালস গেছিল তো উই ওন 4 medals all are bronze medal world level competition is very tough we're lucky that our girl from Tripura Regina Debbarma also won a medal and this for information and is for happiness that she is selected for the World Combat Games which will be in Saudi Arab and also for the Indo-Asian and Martial Art Games which will be again in Thailand. For these 2 games she is selected but from all the locals that who have helped her at this moment we will again urge them to help her again so that she can represent in those 2 games and bring laurels and glory for our state and country as well. I would also request on behalf of all the media to come up and to the government that they come and help us more and more so that we can uplift this game in our state. This game have got huge potential in our state. I think in near future if we get more support from the government level we can bring up more athletes. There are plenty more athletes who can bring laurels for our country in this game. Bulano kaithono blaikenya hambai tam male jeng kaithoni sara mungsa jaga sugui maya abo ang je bo asuk jara sugui mana abo kaithoni hamari bani bo sugui kya aun bagai ang kaithono blaikya hambai tainarok media rono ba ang blaikya hambai maru ta male nongni hoitena ani busa tabu je angi phaimani ba bo jidi phaimarok abo worldwide phunukjangnai ba TRIPURA hastayo joto jaga jeng rugnai abono nongni hoite bo phunukjangman bagai ndorno paiplaya hambai tai jara oro ani sajumano jengbai baksa lamsongna phainai joto taku gokhurongno blaikenya hambai bishes kai angtai bo hambai mario chini Father Francis bo chini chingno je naikolo abo paiple hambai maru tam hmale bo chingno marphe je jaga phano subawo chingno kobilama tiyo abani bagi ani sajuma bo abo haike no sogi kyane ang songo ngai angte kaisa abono khatuma yafaro chini desi ba chini hasteni joto lokurongno sengbo haike no khatung khaja kai ani besatini nini besatini obo haike nani bagai ang joto no kobo dai go joto no jeng khela dula khaimani jagulo no jeng joto borok bai bosini jago walwai do sini jago angge nijini saksori kaham gai chi joto jago bo kaham ngi man chujaro abani bagai no je jeng tabu kabang ma haima sitra rok bai kubului tongma rok
abo jotono game rok thangka angke chunga ahani sidra khaima rok kobui thango aro bisi khatungo angke kaham borok rok bai jodino game thangka angkai kotaban sajuma botab thangmani jagao 100টা country ni borok a jagao jogri layo angke obo hai kaham jaga rok thangi kaham borok rok bai malaika angke chini sarai rok taibo khatungnai borok bo kha basanai angke khani busarok bo bini bo amo haike horimanu ka ani busano bo khona chesta nanai obo hai rok nai ang kha no athnani tai porisini kun kebeng mung rok da pekya abo to kisamisa kebeng mung to khainai no ta male chung to reja borok angke romli chung chana nungna hoite bo bono ase diet rima yango angke te pornani rogo bo iko bono bot je RCCO srung tongmani aro bo himichi thango mui obinogoro chung bara tonglayo ga oroni se bo himui taibisa horo bo paikhanke oro taibisa himi noma phai obo haike ko mo haike problem ro ni tongla haibano abo to nang khaina hangkai asuk to ma khainai no hangkai abono ang joto lukurongno lugu mane srai je sigla jalai rongno ang kobunga musunglo china hasteni chung khaike mayangnya joto no manlai buimani chingtangi mayang nai ba aboni bagino chung joto no chesta khaina nangnai chesta khaimani yagulo se chung joto success sing ani mungke Santi Kumar Debbarma kami ang tabung mandaya tonga ani para asol para angke soigeriya bisrai kami jagonda tongthoka tinini odin kasha muituni diningnai tamale chini Regina Debbarma bo Mandai constituency ni nginai bo kharakcha bronze medal man phaijak moithai yo jiti oi o moithai butoi boxa bulai masing khana ang bono puila malai puro bo thanani sikang malai puro ang bono mokol pengeng jak tong tang niji nung da bulai paino ni ang bono hinno harota to phani ni seb rok tong na bulai thani hingang ka bo phan baya ba nung jiti phai hin sajak kubuino bo ta bo jiti phai belai ke tong thoka tam himale abo chini tirprani gorbo bo kharaksa buri inginai abo jiti phaimani bage belai ke tongthogo jeng bono lamsogo tai yasak sogo tai bono tebo khabu charinani musungo ama haikeno bo tebo jiti thung teb kaham thung taman himale bo kharaksa buri inginai abo world champion phaimani bage bono belai ke hambai mariwo ishor bono tebo ama haike kurung tebo phan boxing ton bini okrung ni bisingo teb kurung khai bochanan bagi teb phani thong jeng belai khai tongthogo aw chini tirprawo ama haikeno kurung ama haikeno thungginai wal medal gold medal man phaima bo sikango bo chini Amardeep Debbarma bo charta gold medal man phaimani ama haike tirprani gorbo tini buri bukhuk man phaimani bo tirprani gorbo jeng belai khai tongthogo bono lamsogo ama haikeno bo kahamka thungtung tai bini porashona bo disturb tang thon bo MBB college second year poritongo tai se bono bin boys no nuguinai abo ang ma sasina ka bo nang bo class pori hin sapur bo MBB college second year pori pro to ang bono class 8 9 hai ma to wa approvo am hai ken ma saka bono haise bo bilai khai porashona dik dia bo bin bo ঠিক না তঙ্গ এবং বিনি খেলাধুলা bo ঠিক তঙ্গ পড়ানি সময় পড়া খেলানি সময় খেলা bo am hai ken line khai choli tঙ্গ am hai ken tebo chini kobungnani musungo sara tirprani chini buri bukhok songno dine am chini bukhok Regina hai kaino nora go thungtani rogo nora bo ago ki phaidi hinai chini buri bukhok songno kobung narogo hambai ajono to khose MLA bini boto kaisa champion theke kono haste mane hap ami omai sanai ba oneriam system ro rina nam hai wan songmung ro sanai ja mo hai wan sok musuma to tamung ya tongnani ale bono tamnani o moi thaini kaisa service obo hairi kaise tebo ago goi phainai chini next generation ro bono ama hairi khaisa ang chajago tam gangkai jeng to birodi o tongable jeng government o botongya haipano ang bo bini inginai kok sainayano ama haikai jodi sujog rika hangkai ba chini next generation ro bini bisingti khlai nai ago phaimana no ama haikai asai phayana ama haikai asao
kok tishalo korom sara bai khobjak lomba bil community holo shalchani seminar panda sangka saka o pandani bishingti dalbidal botol yakare 34 lukhuni 104 voters IPFT bodoni banarom phalegya borokno lamsugni harka IPFT party ni president Prem Kumar Yang AGSN Tripura hastini montri Shukla Charanwatia IWFT ni president Josuda Rani Jamatia akosong IPFT long live Kowan party yagare phanerana sung khabai khubai lamsugo Kowan party yagare phanerana sung IPFT khabai khubai lamsugo IPFT MC Debbarma long live MC Debbarma long ke prahawa chisanai MC Debbarma long ke prahawa lapjanai TRIPURA নমস্কার সবাইকে মিডিয়া বন্ধুদের আজকে 14 তারিখ 5 মাস 2023 করমছড়ার ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটির এক দিনের সেমিনার এবং জয়নিং প্রোগ্রাম। তো এই জয়নিং প্রোগ্রামে আমি পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের আইডব্লিউএফটি এবং আমাদের মিনিস্টার এবং অনেক ব্যক্তিত্ব আমরা আছি। আমরা এখানেই এসে এই সম্মেলন শুরু করতে অনেক সাড়া পেয়েছি, অনেক আনন্দিত হয়েছি। কারণ এই মনো বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি মাত্র 3-4 জনই ছিল গত ইলেকশনের আগে। পুরা ডিভিশন কমিটি আইপিএফটি পুরা নষ্ট হয়ে গেছে, আর কমিটিও ছিল না। এর মধ্যে 3-4 জন যারা নেতৃত্ব তারা রয়ে গেছে এবং আজকের নির্বাচনের পর আজকের তারিখে ওনারা আবার ওনাদের প্রচেষ্টায় আজকে বিরাট একটা লোকজন সমাগম হয়ে আগামী দিনের আইপিএফটির যে সংগ্রাম বা আইপিএফটির রাজনৈতিক যে সংগ্রাম এখানে সামিল হওয়ার জন্য আজকে 34 পরিবারে 104 ভোটার আজকে জয়েনিং করেছে। তো আমি আশাবাদী আগামী দিন সমস্ত রাজ্যের সাথে আমাদের মনু বা করমছড়া ডিভিশন কমিটির পার্টি আইপিএফটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং আগামী দিনে এই ত্রিপুরায় আইপিএফটি ত্রিপুরা সাথের জন্য যে আন্দোলনে আছে সেই আন্দোলনে বড় মাত্রায় ওরা সহযোগিতা করবে এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে রেখে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার সবাই। बेलबारी आरदी ब्लॉक बै खबजाक जंगलिया ते खामारबारी आमसनि लुगुरक शाल कलकमा रोमै साइद्रा तैसावा जायजर करनि बागै थांलायसु ख्लायथानि बेलायके जों जालक लायलायजाक आमसनि लुगुरक वाते जरो तैतर खेना आमसनि लुगुरक थांफाय ख्लायमानि अंगै थांगो कराक शाला आबनो नायना बागै थांगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन नि अनिमेश देबबर्मा बिनि लोगियो तंगो 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सी एमएलए स्वप्ना देबबर्मा एमडीसी गणेश देबबर्मा लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश देबबर्मा शाखा साइद्रा तैसानि जायजर सनामना बागै रूरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट नि बखाक्दै ओ जायजरनि रां सेंक्शन उंगो फियाबा गुबुनि सामुनि बागै ओ रांनो गुबुनि सामुंगो तिलाङै थांगो हनि शाखा बोतेबो शाखा ओ जों जानो डाक्टे या काक्रिना बागै मन्त्री अक्राबै ककलाम सानै ते जार्ज अफ रूरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट नि कारिबो चीफ इंजिनियर बै कक सानै हनि शाखा लीडर अफ ऑपोजिशन अनिमेश देबबर्मा আমার বাড়ি থেকে জাঙ্গালিয়া থাংমানি কলা বাগান গানাও হয়েছে সাইদরা তৈসা গানা যতন চালাই যাক ও এলাকানি বড় মেইন রুট ন্যাশনাল হাইওয়েও থাংনাবে অনলি 500 মিটার্স সাইদরা তৈসা তংমান বাগি বড় গ্যাংটি থাংমাইয়া তৈতর খাঙ্গে অর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফুড ব্রিজ নান বাগি অলরেডি রাং স্যাংশন নঙ্গো তালাঙै থাঙ্গো গুবুন জায়গা বারবার আমতি ঘটনা যাক এন্ড ফাইনালি ওনারা আমাকে ডেকেছেন যে ইউ আর লিডার অফ অপোজিশন বিরোধী দলনেতা হিসাবে এই ব্যাপারগুলো দেখার জন্য। তো আমি আসলাম। নানাও কথা বলছে অনেকে যে গুবুন জায়গা ও রাংনত লাংথানের, কিন্তু এটা হওয়া উচিত না, হতে দেব না, এটা আমি বললাম। আই উইল টেক আপ দি ম্যাটার উইথ অনারেবল চিফ মিনিস্টার, অলসো ইনচার্জ অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকেও বলবো, প্রয়োজনে আমি চিফ সেক্রেটারিকেও বলবো যে যদি বাজেট হয়ে থাকে কাজটা যেন শুরু করে, আর যদি বাজেট না থাকে বাজেট করে এটাকে ব্যবস্থা করার জন্য আমি এলাকান বড় আছে ওয়ানানা কোকে যতন পালব চালাই খরাং মাতিছেন। ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের, ভারতবর্ষ আমাদের, নরেন্দ্র মোদী আমাদের, মানিক শাহ, ডক্টর মানিক শাহ উনি আমাদের, অনিমেষ দেববর্মাও আমাদের, কাজ করতে হবে।
उदयपुरनि फाइमा लामाबो विशालगढ़ बकासे साकाम नकनो गुरिवि नायखा मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा कक्तिसाले हरदाम चुकु जराव आगरतलाव किफिरि तंमानि मन्त्री अकरा आतमसबिनि कनबयनो बाथक रिवै साकाम नगो हाबै थांगा मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा आ साकाम नकनि साक नायकल नायरक बाय कक्लाम सालायका अ साकाम नकनि नांमासक मानिक खनैति तामो तामो जोंजाल रक्तं आबनो तुइ कक सालायका आबनि यागुलो इन्दुर सार्भिस वाटर थांगै साखामिया ओंजाग्रक बाय थांगै कक्लाम सालायका मन्त्री अकरा साकाम नकनि काहाम साक नायकल मुंति साकाम नकनो नायथके तनिमानि नुगै बुखास रांजाखा मन्त्री अकरा बसाका लुको हामक्राय सामुं मन्त्री बखर नरेन्द्र मोदीनि फुनुकजाक सामुं ताबुक तुरुक तुरुक ओंगै दंगो विशालगढ़ बकासे साकाम नगो आउटडोर इनडोर नायकल मुं दंगो माइथांनि हापां ब्लाड बैंक ऑपरेशन थिएटर ति ऑक्सीजन प्लेन सनामका विशालगढ़ बकासे साकाम नगो अब हाइकिनो तेबो काहाम साक नायकल मुं लुकोरगनि थानि तुरुक तुरुक सगै रिनाय हिनि साका हास्ते हापां उदयपुरनि फाइमा लामाबो विशालगढ़ बकासे साकाम नकनो गुरिवि नायखा मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा
Koktisali hordam chuku jorawo Agortalawo kifri tongmani mantri okra atomshabini konboyno bathak riwi sakam nogo habui thangka mantri okra Dr. Manik Saha a sakam nokni saknaikol nairok bai koklam salaikya o sakam nokni nangmasuk mani khreiti tamo junggal rok tong abono tui kok salaikya aboni yagulo indoor service water thangai sakhamya ongjagrok bai thangai koklam salaikya mantri okra sakam nokni kaham saknaikol mungti sakam nokno naithokke tonimani nugui bukas rangjaka mantri okra বসাকা লুকো হামক্রাই সামুং মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদীনি ফুনুকজাক সামুং তাবুক তুরুক তুরুক অঙ্গি দঙ্গ বিশাল করে বকাতে সাকাম নগ আউটডোর ইনডোর নাইকেল মুং দঙ্গ বাইথানি হাপাং ব্লাড ব্যাংক অপারেশন থিয়েটার দি অক্সিজেন প্লেন্ট স্নামকা বিশাল করে বকাতে সাকাম নগ অব হাইকিন তে বকা হাম সাক নাইকেল মুং লুকরগনি থানি তুরুক তুরুক সগৈ রিনাই হনি সাকা হাসতে হাপাং
बेलबारी आरदी ब्लक बै खबजाक जंगलिया ते खामारबारी आमसेनि लुगुरक शाल कलकमा रमै साइद्रा तैसाव जायजर करनि बागै थांलायसु ख्लायथानि बेलायखे जों जालक लायलायजाक आमसेनि लुगुरक वाते जरो तैतर खेना आमसेनि लुगुरक थांफाय ख्लायमानि अंगै थांगो कराक शालो आबनो नायना बागै थांगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन नि अनिमेश देबरमा बिनि लोगियो तंगो 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सी नि एमएलए स्वप्ना देबरमा एमडीसी गणेश देबरमा लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश देबरमा शाखा साइद्र तैसानि जायजर सनामना बागै रूरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट नि बखाक्दै ओ जायजरनि रां सेंक्शन उंगो फियाबा गुबुनि सामुनि बागै ओ रांनो गुबुनि सामुंगो तिलाङै थांगो हनि शाखा बतेबो शाखा ओ जों जानो दाक्ते या काक्रिना बागै मन्त्री अक्राबै कक्लाम सानै ते जार्ज अफ रूरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट नि कारिबो चीफ इंजिनियर बै कक सानै हनि शाखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश देबरमा আমার বাড়ি থেকে জাঙ্গালিয়া থাংমানি কলা বাগান গানাও হয়েছে সাইদরা তৈসা গানা যতন চালাই যাক ও এলাকানি বড় মেইন রুট ন্যাশনাল হাইওয়েও থাংনাবে অনলি 500 মিটার্স সাইদরা তৈসা তংমান বাগি বড় গ্যাংটি থাংমাইয়া তৈতর খাঙ্গে অর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফুড ব্রিজ গান বাগি অলরেডি রাং স্যাংশন নঙ্গো তালাঙ্গি থাঙ্গো গুবুন জায়গা বারবার আমতি ঘটনা যাক এন্ড ফাইনালি ওনারা আমাকে ডেকেছেন যে ইউ আর লিডার অফ অপোজিশন বিরোধী দলনেতা হিসাবে এই ব্যাপারগুলো দেখার জন্য তো আমি আসলাম নানা কথা বলছে অনেকে যে গুবুন জায়গা ও রাংনত লাংথানের কিন্তু এটা হওয়া উচিত না হতে দেব না এটা আমি বললাম আই উইল টেক আপ দি ম্যাটার উইথ অনারেবল চিফ মিনিস্টার অলসো ইনচার্জ অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট চিফ ইঞ্জিনিয়ারকেও বলবো প্রয়োজনে আমি চিফ সেক্রেটারিকেও বলবো যে যদি বাজেট হয়ে থাকে কাজটা যেন শুরু করে আর যদি বাজেট না থাকে বাজেট করে এটাকে ব্যবস্থা করার জন্য আমি এলাকান বড় আসে ওয়ানানা কোকে যতন পালবে চালাই খরাং মাতিছেন ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের নরেন্দ্র মোদী আমাদের মানিক শাহ ডক্টর মানিক শাহ উনি আমাদের অনিমেষ দেববর্মাও আমাদের কাজ করতে হবে koktisalo korom sana bai khobjak lomba bil community holo shalchani seminar panda sangka jaka o pandani bisingti dalbidal botol yakarei 34 lukhuni 104 voters IPFT bodoni banarom phelagya borokno lamsogoni harka IPFT party ni president prem kumar yang AGS and Tripura hastini montri shukla charan watia IWFT ni president josuda rani jamatia akosam IPFT long live Kowan party agare federal khabai khabai lam sago Kowan party agare federal IPFT khabai khabai lam sago IPFT Debbarma long live Debbarma long ke prahawa chisanai Debbarma long ke prahawa lap janai Tripura নমস্কার সবাইকে মিডিয়া বন্ধুদের আজকে 14 তারিখ 5 মার্চ 2023 করমছড়ার ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটির এক দিনের সেমিনার এবং জয়নিং প্রোগ্রাম তো এই জয়নিং প্রোগ্রামে আমি পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের আইডব্লিউএফটি এবং আমাদের মিনিস্টার এবং অনেক ব্যক্তিত্ব আমরা আছি আমরা এখানেই এসে এই সম্মেলন শুরু করতে অনেক সাড়া পেয়েছি অনেক আনন্দিত হয়েছি কারণ এই মনো বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি মাত্র 3-4 জনই ছিল গত ইলেকশনের আগে পুরা ডিভিশন কমিটি আইপিএফটি পুরা নষ্ট হয়ে গেছে আর কমিটিও ছিল না এবং 3-4 জন যারা নেতৃত্ব তারা রয়ে গেছে এবং আজকের নির্বাচনের পর আজকের তারিখে ওনারা আবার ওনাদের প্রচেষ্টায় আজকে বিরাট একটা লোকজন সমাগম হয়ে আগামী দিনের আইপিএফটির যে সংগ্রাম বা আইপিএফটির রাজনৈতিক যে সংগ্রাম এখানে সামিল হওয়ার জন্য আজকে 34 পরিবারে 104 ভোটার আজকে জয়েন করেছে তো আমি আশাবাদী আগামী দিন সমস্ত রাজ্যের সাথে আমাদের মনু বা করমছড়া ডিভিশন কমিটির পার্টি আইপিএফটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং আগামী দিনে এই ত্রিপুরায় আইপিএফটি ত্রিপুরা সাথের জন্য যে আন্দোলনে আছে সেই আন্দোলনে বড় মাত্রায় ওরা সহযোগিতা করবে এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে রেখে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি নমস্কার সবাই
Tripura hastini sajak Regina Debbarma Bangkokni Thailand Muay Thai World Championship 2023 batimungo medals manai phaika bono lamsulaina bagai Agartala Birbikom kharawa thangai shoika 11 mandi constituency ni MLA Shopna Debbarma bono karibo thangai shoika hoda hamkrai khlainai adongrok dei bini nukuni bororo Bukhuk Regina MBB rungnogo poriwi tongote bini kami engkha mandayo Tripura hastini sajak koktuma thunarungni buskango shabai khnarika bo bahake o batali mungo thangka srai srai khnaina di sini tu buza koktuma Sarika ini go buri peke Sir, you are the coach, no? Oh, congratulations. God bless you. Support her so that we can update her more and more. Yeah, very happy. Thank you, sir. Thanks for this. Because antini Bangkok Thailand thangineng dinang bronze mangkha ani opponent kotongmani siskang Philippines tongmani ar pore semi final lo ang Saudi Arabia bai kalaikha week ni bagi kisa injury rok tongmani bagi nei angamse compete khaimalia so next time I'll give my best Besok category yo under 23 minus 45 kg Thinangla bom hai thingna rowan sagai tong ulog ro ang thinya bus kango te bu kabang ma mane kabang ma compete hai tong go an bagai mane combat game rock a jaga ang te bu participate khanya bagai tem kabang ma chuba chu no ni blessing nango ar India ron la khorbo so khang participate thega India ni 18 jon atong mani gangka jaga ni bishing chung 4 jon medal mangkha tai ro khe tam bom boro go bronze nu mangkha bom hai ma tong ni bakhata na wa bronze mani onek khushi mane angam sik expect khame ki anam sik buyano receive khane phaine amti khane haine so onek khushi agero mo do man khawai se pa na hai imang kha national but this time and first time international so tabuk am sik mane ne onek khushi tong tang ni ni thungmung ke bom hai thungmung Muay Thai Aje thangani phaini Bengal to government ko help da ma Kishamangkha Sir Suhel Jini college ni Jini church ni members ogan chubakha mane government hoita kono reja ke na mane je poriman am to bini ব্যক্তিগত sirikhna bo am to sarkar ba beriya na apply ani ni mung khe ni sin ani mung Regina Debbarma para ani para Mandai আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল থাইল্যান্ডে মে 3 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত তো ইন্ডিয়া থেকে 18 এথলিটস আর 5 অফিসিয়ালস গেছিল তো উই ওন 4 মেডেলস অল আর ব্রঞ্জ মেডেল ওয়ার্ল্ড লেভেল কম্পিটিশন ইজ ভেরি টাফ we're lucky that our girl from Tripura, Regina Debbarma, also won a medal, and this for information and is for happiness that she is selected for the World Combat Games, which will be in Saudi Arab, and also for the Indo-Asian and Martial Art Games, which will be again in Thailand. For these two games, she is selected. But from all the locals who have helped her at this moment, we will again urge them to help her again so that she can represent in those two games and bring laurels and glory for our state and country as well. I would also request on behalf of all the media to come up and to the government that they come and help us more and more so that we can uplift this game in our state. This game have got huge potential in our state. I think in near future, if we get more support from the government level, we can bring up more athletes. There are plenty more athletes who can bring laurels for our country in this game. Bulano kaithono blaiknya hambai tam male jeng kaithoni sara mungsa jaga chugui maya abo ang
जे बो आसिक जरा सबै माने अब काइथने हामारि बानि बो सबै क्या आउन बागै आं काइथनो ब्लाके हामबाय ताइनो रक मिडिया रनो बा आं ब्लाके हामबाय मारि ता माले नौनि होइतेना आनि बुसा ताबु जे आंनि फाइमानि बा बो जिदि फाइमा रक अब वर्ल्ड वाइड फुनुजांनाय बा त्रिपुरा हास्तायाव जत जागा जों नुनाय आबनो नौनि होइते बो फुनुजामान बागै नरनो पाइप्लाया हामबाय ताइ जारा अर आनि साजुमानो जोंबाय बाक्सा लामसंना फाइनाय जत ताकु गखुरंनो ब्लाकेना हामबाय बिसेसकै आं तैबो हामबाय मारिओ चिनी फादर फ्रांसिस बचिनी जोंनो जे नाइकलो अब पाइपले हामबाय मारिओ ताम हमले बसुनो मारथे जे जागा फानो सुबाओ जोंनो कोबिलामा तैयो आबनि बागै आनि साजुमा बो अब हाइकेनो सगैखाने आं संगो अंगै आंते कैसा अबनो खातुमा याफारो चिनी जैसे बा चिनी हास्तेनि जतो लोकरंनो जों अब हाइकेनो खातुम खाजाखाय आनि बसातिनि निनि बसातिनि अब हाइके उनानि बागै आं जतनो न कबु दायो ग जतनो जों खेला दुला खायमानि जागुलनो जों जतो बरक बायबो सिनि जागो वाल वाइबो सिनि जागो अंगे निजिनि साकसरि काहाम गायछि जतो जागो काहाम मान सुजा आबनि बागैनो जे जों दाबो गोबां मा हाइमा सित्रा रक बाय कबुलै दंमा रक अब जतनो गेम रक थंगा अंगे जों हाइमा सित्रा हाइमा रक कबुइ थांगो आरो बिसि खातुंगो अंगे काहाम बर रक बाय जदिनो गेम थंगा अंगे गताबान साजुमा गताबु थांमानि जागाव 100टा कान्ट्री नि बरक आ जागाव जुगुर लायो अंगे अब हाय काहाम जागा रक थांगे काहाम बर रक बाय मालायखा अंगे चिनि सराय रक ताइबो खातुंनाय बरबो खाबो जानाय अंगे हानि बुसार बो बिनि बो आम हायके हरिमानु गा आनि बुसानो बो आं फना चेष्टा नाय अब हाय रक नै आं खाबो न अथुंनानि तै परिथिनि कुन केबे मुंग गफेच्या अब तो किसा मिसा केबे मुंग तो फाइनाय न ता माले जों तो रिजा बरक अंगे रमलि जों जाना नंना होइते बना आसे डाइट रिमाया आंगो अंगे तै परनानि रगबो इको बनो बट जे आरसीसी सरंग तंगमानि आरो बो हिमिसि थांगो मै अभिनगर जों बारा तंलायो गा अरनि से बो हिमै ताइबैसा हर बो पाइखांगे अर ताइबैसा हिमि नमा फायो अब हाइगे इको मा हाइगे प्रब्लेम दं दं हाइबनो अब तो नों खायना हंगे आसिक तो मा खायनाय न हंगे आबनो आं जतो लुगुरंनो लुगु माने स्राय जे सिगला जालायरंनो आं कबुना मुसुंगो चिना हास्तेनि जों खायगे मायानिया जतनो माननाय बुइमानि चिंतानि मायानायबा आबनि बागैनो जों जतनो चेष्टा खायना नांनाय चेष्टा खायमानि जागुलसो जों जतो सक्सेस सिं आनि मुंके शांति कुमार देबरमा kami ang tabung mandai tonga ani para asal para angke soigeriya bisrai kami jaga tongthoka tinini odin kasha muituni diningnai tamale chini Regina Debbarma bo mandai constituency ni nginai bo kharoksa bronze medal man phaijak moithai yo jiti hoi o moithai putoi boksat बुलाय मासे खना आं बनो पुइला मालायखा पुइला मालायफोरो बथानाफोरो थानानि सिगां मालायफोरो आं बनो मकल पेंगें जा दं तांनि जि नों दा बुलाय पाइनो ने आं बनो हिन हरता तो फानिनि सेब्रक दंना बुलाय थानि हिंगांका बो फान बायाबा नों जिति फायदि हिन साजा गुबुनो बताबो जिति फाय बेलायखे दंथका ताम हिमाले अब चिनी त्रिपुरानि गर्व बो खरकसा बुरि इंगिनाय अब जिति फाइमानि बागे बेलायखे दंथगो जों बनो लामसगो ताइ यासाकसगो ताइ बनो तेबो खाबु जारिनानि मुसंगो अम हायकेनो बो तेबो जिति थुं तेब काहाम थुंथुं तामन हिमाले बो खरकसा बुरि इंगिनाय अब वर्ल्ड चैंपियन फाइमानि बागे बनो बेलायखे हामबाय मारिओ ईश्वर बनो तेबो अम हायके गोरों तेबो फान बक्सिनथुन बिनि अगोरोंनि बिसिङो तेब गोरोंखाय बजानानि बागे तेब फानिथं जों बेलायखे दंथगो आव चिनि त्रिपुराव अमहायकेनो गोरों अमहायकेनो थंगैनाय वाल मेडल गोल्ड मेडल मान फाइमाबो सिगाङावबो चिनि अमरदीप देबबर्मा
bo charta gold medal man phaimani ama hai ke Tripura ni gorbo tini buri bukhuk ngi man phaimani bo Tripura ni gorbo jung belai ke tongthogo bono lamsogo ama hai ke no bo kaham ka tungtung tai bini porashona bo disturb tang thon bo MBB college second year poritongo tai se bono bin boyos no nuguinai abo ang ma sasina ka bo nang bo class pori hin sapur bo MBB college second year pori pro to ang bono class 8 9 hai ma to apro bo am hai ken ma saka bono hai se bo bilai khai porashona dik dia bo bin bo ঠিক না তঙ্গ এবং বিনি খেলাধুলা bo ঠিক তঙ্গ পড়ানি সময় পড়া খেলানি সময় খেলা bo am hai ken লাইন খাই চলি তঙ্গ am hai ken tebo chini kobunani musungo sara Tripura ni chini buri bukhok songno dine am chini bukhok rejina hai kaino nora go thungtani rogo nora bo ago ki phaidi nei nai chini buri bukhok songno kobung na rogo hambai আজ তো খরচে MLA বিনি বত কাইসে চ্যাম্পিয়ন থাকে কোনো হাসতে মানে হাফ আমি ওমাই সানাই বা অনেরিয়া সিস্টেম ররিনা নাম হয় ওয়ান সং মুং রক সানাই যা বহাই ওয়ান সক musuma tota musung ya tongnani ale bono tamnani o moi thaini kaisa service omo hairi khaise tebu ago goi phainai chini next generation ro bono omo hairi khaise ang cha jago tam gangkai jung to birodi o tonga bole jung government o botongya haipano ang bo bini ngai nai kok sai nai ya ne omo hai kai jodi sujog rika hangkai ba chini next generation ro bini bisingti khlai nai ago phaimana na omo hai kai asai phayana omo hai ka asao hamba abo khnadi thangnai chongmario chongmarni sakang abo chung saklaikha Tripurani kabangkuk borok bajopani hapangno naislekha Bharatiya Janata Party ni samung Suchitra borok chini constitution chini Tripura sarok hai যারা ব্যাকওয়ার্ড বা আন্ডার প্রিভিলেজ সেকশন বরংনি যে রাইট কনস্টিটিউশনাল রাইট হিন্দি বা এই সিভিল রাইট হিন্দি আবনো বরক গসিয়া বরক যে ই ত্রিপুরা হাস্তিনি যারা এই বিগরা বরক বরংনি বাগই যে সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টনি কক সবকা সাথ সবকা বিকাশ বরক সাও কিন্তু কুবুই যে সামুং বুতাং বা যে ইয়াপুই সানাই নাঙো আবু বরক খাইয়া সিধা ফুনুংনানি সিমি এডভার্টাইজ খাইনানি সিনি কিছু সামুং বরক তাঙো চংমারিনি রেজাল্ট নুকজাখা যে চং যে সাকলাইমানি কগ্ন কুবুই ভারতীয় জনতা পার্টি বাই IPFT ni je alliance thangnai 2018 ni chongmario borok 51% vote mano taklaini chongmario borok 40% mankha 11% borongni vote down onkha অর্থাৎ মেজরিটি যে 60% ত্রিপুরার যে লোকরা বিজেপি নাইসলেও আবো আবো নুকজাখা কিন্তু তফানো বিজেপি তাই বাইসে হাপাঙ্গ সক পাইখা বাহাই খাই যে বিজেপি নাইসলে নাই যে বরক বরংনি ডিমান্ড জুদা জুদা যেমন চুং লেফট ফ্রন্ট চিনি মেইন ডিমান্ড অংখা রেস্টোরেশন অফ ডেমোক্রেসি রুল অফ ল তাই বরক যারা বিগরা খাংরা বরংনি বাগৈ ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট কিন্তু মথানি ডিমান্ড বরক এগেইনস্ট বিজেপি বরক বিজেপি নাইসলে বিজেপি মচেন্দিহনি বরক আওয়াই খালাইখা কিন্তু বরংনি ডিমান্ড অংখা বিজেপি নেচেনই গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডনি লাमा সাইনানি খাইদি ओंखाय डिमांड जुदा जुदा किन्तु बीजेपी नि एगेंस्ट मथाबो सुं लेफ्ट ताई कांग्रेस बो कांग्रेस चेनखा ए बीजेपी भोट कम मानखा किन्तु भोट बागजाखा डिविजन अंखा तिनी ओ लामाने बिसिंगतै भारतीय जनता पार्टी IPFT भोटो माइनरिटी अंफानो
borok majority seat tui kono rokom 33 majority ni kisa kainoi seat mani borok sorkar thangka engkai abo je o government abok je ongkha BJP IPFT borok je lukuroni bagai samung kaham tangia khaya abo nong nai ang tini no longthrai beli hoite kifelo ang tin fungo thangmani ang longthrai beli borok chini Gobindabari Manikpur Chakbeha longthrai hatai sakarogo borok mai musaya tuikrui malaria gastroenteritis ongtongo doctor kurui Manikpur ni hospital bondo age amte khoran dino lumnai tui ট্যাঙ্কারও খাইয়া বুক যাব ই গভর্নমেন্ট সাগো যে অটল জল ধারা 90 চুং পাইপলাইন দেখা বড় পাইপলাইন বড় তুই মানুংইয়া ওংখাই বিজেপি গভর্নমেন্ট হাতা আব হাফাংনি কোনো খবর করি কেবো থাঙ্গিয়াও জাগারাগো বরক শুধু উৎসব খাইও বরক টংথক জাগো কিন্তু খা খাম্মানে কগংখা त्रिपुरा मथा बरंनि ताबक 13 जना बरंनि एमएलए दङ बरंनो ताबक जे 19% भोट मानफानो सुं कांग्रेस लेफ्ट सुं 36% भोट मानफानो सुं ताबक ऑफिशियली अपोजिशन पार्टीया सुं सेकेंड लार्जेस्ट दङिबो जे भोट बागजाक माने कारण शुद्ध बीजेपी जितिया मथा ताबक officially borok opposition party opposition leader mothani leader no opposition leader kintu bo jaga boroni kok bo jaga boroni abo khorang sing khnaya bole boroni yago ADC borok to tabok thangnan nang o kongno saklai nang tamni boge rega rang krui tamni boge rega samung tangoi wages manyang tamni boge sini त्रिपुरा सामसे रोग तुइक्रुई तमनि बागै ताबक जे साक हामनि बागै बिथि वाथि मान्य बरक माइमासे थुइतों इंखाय त्रिपुरा हस्तिनि लुकरंनि बागै फाइनाय बिसिबा बेलाय खाय चाया कुक अंसिनाय थांनाय बिसिबा जे चाया अंका आबुनि स्लाइबो ताबक थाइबो चाया कुक नाय कारण बीजेपी ताबक बिंदास आरे আমরা কামনা করলে কি হইবা আবার গভর্নমেন্ট আইছে কি হইছে কেবনো বরক তাই ড্যাম কেয়ার বরক হাই কাজে ত্রিপুরানি লুকরক এই যে রেজাল্ট যে ভোট ডিভিজন হই যে ভোট বাগজাগই যে বিজেপি এন্টি পিপল বরক বা আসুক নাচলে জাগইবে বরক তাই হইছে ফাইমানখা আবো চিনি বাগই বেলাইখে बिस्कांनि बागै चायाव नाय आबनो तिनुक जातो ऐसा कामियाम चाहिए ताबो वो बक्स कोमा थायो छ सबुन को हम लामा कासुलाई दी बगे मासे मान नहीं तो हम की ताबो एडीसी आम चाहिए जे कामियाम चाहिए विलेज काउंसिल इलेक्शन नि तो इन यानी तो मन आमो द मेन रीजन नता ना आबो विलेज काउंसिल नि भोट जे आबोंखा ताइके साबो जे आबो भोट अंगियावैनो तुइक्रुइ बा এই সামংক্রই মাইমসাইয়াং আবু কগিয়া আবং ফানং খাম কিন্তু ভিলেজ কাউন্সিল নি ভোটংনা নাঙো কারণ যে কামি আমসেনি বরক ডেমোক্রেটিক্যালি বরংনি ইলেক্টেড বরকনো বরংনো তুদুলনি নাঙো তামনি বাগৈ বিজেপি নি গুন্ডা সান্ডা শিকক বাংকক বরক সরকারি রাং বা সরকারি স্কিম ন বরক চালংনানি আবো তংমানিয়া jadi constitution abono permit khaya engkai abu karon tini tuikuriong mani tini lama kuriong mani mai musiang mani is a democratic institution abo kurui abu kuthui tabok no hai kaji abu karon kintu abono ekmatro karon ya abo one of the reasons abo engkai o je elected borok borok taibo khorang tisaiman khamu কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি বরক চিনি কনস্টিটিউশন চিনি যে ডেমোক্রেটিক রায়দানো আবু বরক বসিয়া বুকুক বাই সাগো ও রাজানি
মূর্তি নামই রাজানি বুমুই কিছু আবো এই ছুটি ডিক্লার খাই কিছা বুখা নানা নাইও কিন্তু কুবি খাই ঠিক আছে আবো কাহাম সামুং তাংখা বরক ঠিক আছে আবো সায়াং হিনিয়া আবো খালাইকা কিন্তু আবো সিমি বাই চিনি ত্রিপুরা সারংনি হামকারাই অঙ্গিয়া নং চিনি ত্রিপুরা সামচৈ রংনি লাमा তুই ফেরাং সামুং তাই ডেভেলপমেন্ট আবুনি যে স্কিম চলে তংমানি আবুনো কন্টিনিউ খাইনা নাং আবু তা করিখা মুংসা করিখা উনসো আনসুমং করি শুধু নুকজাগো ফ্ল্যাক্স পোস্টার তাই লেকচার আবু সিমি কিন্তু সামুং খাই মুংসা করি जैसा कबुक तिब्रासा हमपेन बगे तिब्रा मत होली जे कैसा को आसाय तमने केनबा हापने खासि बने इंटरलोकेटर प्रोजेक्ट चंगि अब तिले इंटरलोकेटर तुमाम ना इंटरलोकेटर नि मीनिंग तमो बांग्ला बायंखाय मध्यस्थताकारी चिनी ककबरक हिंखाय हाँ गुमती हांगकनि उदयपुरनि अमृतालय वृद्धाश्रम एबा बुरा बुरिसिक तंगमानि नक मुंगै जा सालि दिपर जराबो खरकसा खरकनि बरावरक साब्रुमनि गोबांमा थाइनि सिमि फेक रिसिभ बाय खलायै रां तिसाना थाङै तंकसं लुगरक बाय रमजाखा लुगरक बरकन सोंमुं सोंखा आबनि आई कार्ड फुनुगदि हिनै फियाबा अ खरक तामब्रै रक मंसाबो पुरुक फुनुगै मानलिया साब्रुमनि सिनाय नुगनै लुगरक बरकन आमसाइनि बरक रकनि यागनि बानजिरिवै बरमनि मानि बिसिंति बरकन साब्रुम यागारै थानानि बागै सेब खाइ रिखा ताबुक नाइना बान्ता अ खरकनि ब्रै रक गुमती हांकर उदयपुरनि अमृतालय वृद्धाश्रम अर्गानाइजेशननि सामुं ख्लायनाय हिनै सालायके लुगरक এটি চাঁদও কালেকশন হয়েছে অনেক টাকা 10 টাকা 50 টাকা 500 টাকা পর্যন্ত 100 500 টাকা পর্যন্ত কোনো সিল নাই এখানে কোনো ইয়ে নেই আটক করছে তারা আটক করছে স্যার তারা বিশ্বাস হইতাছে না কি লিগে আইছিলেন মানে কি হইছে ঘটনাটা হইছে যে আমরা এনো আইছি কালেকশনের লিগা কিসের কালেকশন কোন জায়গা উদয়পুর কোন জায়গা উদয়পুর গোকুলপুর কি নাম ফাউন্ডেশনের অমৃতালয় হ্যাঁ অমৃতালয় এখন সাবরুম আইছেন কি হইছে স্যার এখানে তারা সবাই কইতেছে এটা ফেক আমরা টুইটা মেসেজ দিছি আপনারা আইছেন যে আইকার্ড আছে স্যার আমরা বাড়িতে আমরা আইকার্ড বাড়িতে ব্যবহার করেন সবার আইডি কার্ড নাই সবাইরই আছে মানে আজকে আইডি কার্ড ছাড়া কেমনে আছেন আমরা যদি কখনো আমরা তোমার আইডি কার্ড ঠিক আছে আমি আইডি কার্ড বাড়িতে আচ্ছা শুধু তোমার আইডি কার্ড আছে নাকি আইডি কার্ড ছাড়া কেমনে আইডি কার্ড তুমি যত আছে কেমনে ঠিক আছে মানে একজনে দিলে আইডি কার্ড ছাড়া তুমি পুরো থেকে সামনে তুমি কালেকশন করতে তোমার আইডি কার্ডটা কই তোমার দিকে প্রশ্ন করতে কি উত্তর হ্যাঁ এটা যে ঘটনা হইছে এই বইটা ঠিক আছে মোবাইল নাম্বারটা একটা মিলে জানেন মিলে আপনার নাম জানি কি বললেন শিলা কি এক বছর পর পরে এক্সিকিউটিভ কমিটি থাকে হ্যাঁ তারা অমৃতালয়ে জানি বৃদ্ধাশ্রম থেকে আইছে আওয়ার পরে দেখা গেল দুই রকম রসিদ একটা তো হলো যারা সেক্রেটারি হলো স্বপ্না বণিক আর একটা তো হলো জানি প্রতিমা মালাকার তাহলে দুইটা আর প্রতিমা মালাকার এখন যারা সেক্রেটারি নেই তাহলে দেখা গেল যে দুই রকম রসিদ দিয়া তারা তারা আছে আর কিছু আছে ব্ল্যাঙ্ক কোনো ইয়ে নাই এটা আমার কাছে কপি আছে কোনো মানে জেনারেল সেক্রেটারিও নাই আদায়কারীও নাই বা সভাপতিও নাই ব্ল্যাঙ্ক তারা কেমন আপনারা আটক করছেন আমরা এইগুলি প্রশ্ন করতেছি যে এইগুলি কেমন কেন দেওয়া হচ্ছে এটা কি সত্যিকারে কি অমৃতালয়ে না অন্য কিছু আপনাদের কাছে সন্দেহ আছে বিষয় নিয়ে সন্দেহ আছে আপনারা কি কেউ পুলিশে কল করছেন না 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 তাদের প্রশ্ন করতেছে যে তাদের জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললো ওই জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জানেন তো लुकुरक नायक एमएलए नेता मन्त्री लुकुरकनि जोंजाल तंमानो गरि खायनानि तिप्रासा गामि आमसायो ताबुकबो दंगो गोबांमा लामा हामिया नोंजानाय दै नोंनानि गरै आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सि लुकुरक जे नायमा हाय आबो हायनो सामुं तांनाय बरक मानखा लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मा
Official Salsa Asukai Kami Amsayo Shale Shaltam Oba Haikino Biang Biang Zingdani Koknok Kanawi Tini Bo Haino Hai Tula Shikor Champa Abar Amsay Rogot Hangai Chief Engineer Executive Engineer Rokno Tuye Boro Lama Hamyatong Boro Nishimi Busuk Jara Lama Sanamna Nang Engineer Rokno Leader of Opposition Onimes Debbarma Logi Tuye Berai Naikya Actually, দুইটা আমার কথা দুইটা পার্টনার professors are t-shirt থেকে কিছু ইউজ করে নং হাকুম থাকে ওকে বেশ কয়েকটা সড়ক নাইলে খাইছি চন্দ্রনাথ টু হলংমুতাই বৃন্দাবন ঘাট টু মাইন বেকরেং তারপরে চাম্পাহর বাজার টু নালিয়াবাড়ি টকচায়া থাংনা লাमा শহরনি চাম্পাহর বাজার গানি ব্রিজনি ব্যাপার বলছেন তিনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দङ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দङ বরক ভাই নাইলেখা এডিএম নব একটা রুট ডিসপিউট নি কগ্ন সাকা চাম্পাহর পিএস তেই ব্লক তোলা শিকক ব্লক নি লাमा নিজে 600-700 মিটার লাमा ডিসপিউট ক্লাই দङনি জাগানি মালিক বে রোমালাইখা এডিএম নব সাকা সাকাयो অমরক খুব তাড়াতাড়ি নং থানায় এবং যে জায়গা जों তাক বসাই ককসাই দङ চাম্পাহর টু নালিয়াবাড়ি টকচায়া লাमा অলসো উইল বি ডান অমংনাই जों কাগজ যতন নাইকে কোনো গল্পই আছে উই আর নট একদম গ্রাউন্ড জিরো ফাইজেন তিনি আরো নাইলে যায় তিনি জোনালনি চেয়ারম্যান তাকুক বিশু দङ রাজেশ বাবু তিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সাব জোনাল চেয়ারম্যান তাপর অমিত দেববর্মা তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট বাবু দङ ইঞ্জিনিয়ার জব দङ जों কাগজপত্র নাইলে যতন যা যা প্রপোজাল না এভরিথিং জনগণ বাগি যা খ্লাইতাই সরকারনো যা সানা নাংনা দ্যাট আই উইল থ্যাংক ইউ চারশালো আনন্দবাজার কমিউনিটি হলনগ আইপিএফটি কাঞ্চনপুর কমিউনিটিनि बोखाक्दै कायसा मालायमा पान्दा संख्या जाखा अ पान्दावा गोबांमा बदनी तांक्राग रक फाये मानजक फायके 35 नुखुनि 96 बुटार्स गुबुनि बदल याकरै आईपीएफटी बदलनि बाना रम फायलायका बरगनो लामसुगैना हारका मन्त्री शुक्लाचरण वातिया बनकारिबो अ पान्दावा नगरै इंगै फाये मानजक फायका अमित देबबर्मा उदराम रियां भाइस चेयरमैन दमनजय रियां डीएलएससी चेयरमैन आईडब्ल्यूएफटी नि लीडर सुमाली रियां न खबै गुबुनि आदं रक फाये मानजक फायबायका हामबाय दिनै 13 तारिख मे मास 2023 आईपीएफटी कांचनपुर डिविजन कमिटी नि अंगै सिने मिनिस्टर फेलिसिटेशन प्रोग्राम द डिविजन एग्जीक्यूटिव कमिटी नि बहायना मालायमानि पान्दा आरो जागाव दिनै कांचनपुर डिविजन कमिटी नि जो लीडर्स रखना हमारे मारो दिनै निसिनि फेलिसिटेशन प्रोग्राम हायकबा सिनि लीडर गेट टुगेदर हायकबा मालाय माने पान्दाव अर्गानाइज खालामनानै थांतानिव दिनै हायना हायते गुबुन पलिटिकल पार्टी 35 फैमिली ने 96 भोटार डिफरेंट पलिटिकल पार्टी ने याकारे सिनि आईपीएफटी ने बनाव आईपीएफटी ने बदला है हाई पर सिनि बना रम फाइजा ते फाइजा ते बरफन लामसगै बेलेखने फाका हामबाय जों बरफन हामबाय मारो गोबां मा गुबुन बदला दंमोन जेराव
lama koroi tamo jarawa haina hai semai basa kani bagai borna sini party ni banaya farai borna kha kam lam soka senior jagawa kanchanpur division ni senior te IPFT central committee leader te IWFT youth IPFT te orani sini BSc chairman Danda adi block te TRP and PTG department ba haina sini DLC chairman oma hikoi kabang ma sini leader of rongo te borok lang ba haina balakana hambai marawo oma haiklaina bus kanggo ba haina hai te bisa sini kanchanpur division committee te bekarang ni ba sanai apa sini poida tongo jara kisawa kisisa sini party no podre korplai kubun party ro ini ষড়যন্ত্র খাইয়ে sini party ni kabang ma leader ro ষড়যন্ত্র bo khlaika tabuk election ni pore bo realize ma khlaika tabuk agami dino jeta sini sarin si Debbarma saiklang mani ko jaspan aungtang IPT party abo chalcha haina haiti besia ragong ba sapinai narok samin tangai thangdi lokorok norong loge phainai ob boitabai da jeng tini bahina hai te besia mo kanchanpur division sini joining ni program chomon rawa Juraibari হইতে সাবরুম পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা IPFT ni bana ba IPFT ni party wa joining program চলে দঙ্গ থাকলাयो বসকাঙ্গা ওয়েডিং হিউম্যান ni bisingo IPFT ni teibo strong position जों सफाय मानाय बचिनि बिलिप दंग चिनि पयतो दंग आबन बागैनो हास्तेनि जत लोकरखना जों कबंगानि मचुंगो IPFT party ni bisingtiयै दाफाना थानसा खलाइका IPFT party ni bisingtiयै दाफाना हामजागनानि फोरोंका IPFT ni party ni bisingtiयै ha dafano hamjaknani phurungka te IPFT ni bisingtei जों कोनो दिना सिनि दफानि बिसिंगो जों कोनो दिना violence संगनानि बागै थेकेबा नाइसे लामं बुलाय लाइमं तक लाइमं पद्रे पर सुनु खा इलेक्शन नि जरावा किन्तु IPFT कोनो दिना अम हाय सिनि सपोर्टर न जों साया अब बरक न सावै दंगो आगामी दिना बरक न जवाब नाय सिनि पार्टी डिसिप्लिन पार्टी सिनि पार्टी काइसा गभर्नमेंट अफ इंडिया नि तिदुलुंबाय सिनि Election Commission of India ne kaisa political party kaisa registered party of party bino jeng kanggo sini dafani bagi samung tangi tangai sini ha dafani bagi jeng kanggo kok samung tangai ono amja tana hamai maro kanchan monco to sini leaders dafna musu jaratina kini ni kini ho lamsok mani pandawa lukurok ne kini balekina hamai maro Sashani Pungi Jarawa Poddobil Block Wek Hobzak Hatimara Kaimini Hatimara JB School Tala Rizak Manka Rungnog di Rung Purnai Rok Borok Rungnogo Habi Manlia Te Rung Sernai Rok Bor Rungnogo Habi Manlia Patarana Basalai Matongka Koktamani Bishinti Shawi Manka 2009 Bishiwo Uskul Nok Tangani Bagai Thai Naharka Bishokumar Debbarma Mungi Khoroksha Tiprashani Thani Thani Nok Phangno Shebogrini Hine Yakshi Bodoni Habani Jarabo Takuk Bishokumar Debbarmani Thayo Rungnok Tangai Bono Shebogrinai Hinai Piaba Bishikuduma Lai Thangbo Manlia Shebok Yakshi Bodoni MLA Chairman Member State Amsini Neta Rognobo Waidewai Shapano Piaba Mungshabo Manlia Bishokumar Debbarma nung datini or tala rikha skulo tamon bagai tala rikha kotam samalia khata hala kutam maya bolte mane tamon bagai rikha ta mane nung tam nai mani চাকরি নাই মানে mo school ni jaga khaini ni oro koi kani tong mani ngala ai kanse are kani singan na mane nono pulla jaga na ha puru kai chakri rok na na ha sabo na haba podo so podo agi emla tanga agi emla po party ni sai jaman kone sipia boro kai tam hin haman nin mo jaga no চাকরি ra hne yo wai sam job mari khabla ancha ngai tabu su jorte chakri maya ko tar su joi ko 2009 ta bo ko tam meta nga bon bagai nang tini talari khata ngai nang talari na sakang borok bai no je jaga furu sannai rok nang kokrok da saine kha te kokrok salia borok chakri borli akhan borok kokko salia ta ngai nang mo talari man karon ngai chakri maya ngai talari khata ngai nang mo talan tai khulok lia man khai khulok na cha maya ngai tai khulok lia omde hecha Angkai nung bai tini office ni poro ke phairo mara malai phai talari mani poro rogo phai ko ke phai ko nin bung tam sing kamuyong Bishokumar Debbarma jaga kha are kari moton tongta angkai no school nung kuno mane jagari mane kuno kaisa kuno phan maya ko song tole ni song tongma ba bo rang maya je maya sa song tongla ni ngomai ni tau khai nang khecha rong song tongoro
sama kaita sama kana pot hangkai neng o jagari fro kuno borok ba chukti likhit rok khara khaikya kaji na bukhuk baisimi bo Suchitra khana tam khai Suchitra kha ngo song phai puro ron song phai puro bo ronji dawo CPM CPM ni kan tak zorte o jagani binimoya kuno mai khon bagai nang tin talari uta student rok school time phaimani porikhaino school ang ration ni mamai ru motui phika bosta kaisa er porikhaino ani staff kisa sakam phika phai engkhaino sahar kano school lok khai toni kan ngai tam ni bagi lok khai engkai borok setang mo baisa lok khaika setang lok khame porikhai apro salaya kai eren borok bai salaya kana lok khologoino aptekine tisa school open ki choli khan ngai tabuk tinisi hotat sunu kuno job janu yabo engkai फाइकना तालाजों मा हातां हातां खुलिया हंकाय जे अरो सलुशन गेसा जोंमो खुलिया हिंसौ सल्युशन तामन सल्युशन बोलते बरक जागारि मानि बरक बंनि दाबि तं हटा कायसा दाबि बोलते तामो चाकरि दनाय तामो आबला छेनि अरो ब क्लास जरते 1 हते 5 जरा तं 5 जरा स्टुडेन्ट रखे बसरो स्टुडेन्ट 19 जना हंकाय नरक जम तालारि जाक मान हमाने याकलो नरक आईएएस एबा सार्केल आईएएस अफिस नि बरक जार जाना खरका साइकेल आज तो कल खाइतो मने रिंग मन थाजिङो ता खाइतो आपातत उनकोसे ताकि सा आइस न कल खाइने ताकि जरते कुन कनेक्सन कनेक्ट खाइमेको ओंखाय ताबो गता रखो प्रॉब्लेम दं है ताबो खाइने नि दं आं ता खाइनाय हंगाय बनो सहर का ओंखाय किसा नों फाइगदि ओ तालानि ब सहर का हंगाय बो आंते खुलगलि हंसौ कय घन्टा रो हना गरब साइतो मने इको जों तो पने आतम सिनि फायो ओंखाय पने तो ताबो अरो बाजि तंखा 9:19 बाजि तंदा चाशानि दिफोरो खुवाई थाना बाइलुवा जिजा खुवाई थाना आमसानि मनाय छरा आमसायो मनाय छरा कम्युनिटी हल नगो काइसे मीटिंग संसा जाखा ओ मीटिंगो नगरे अक्रा अंगै फाइ मानजक फाइका एमएलए रंजित देबबर्मा बनकारिबो मीटिंगो फाइ मानजक फाइका खुवाई हांगोनि पुलिस सुपार मीना देबबर्मा खुवाई बकास्तिनि पुलिस अफिसार राजीव सूत्रधर खुवाई थानानि उशी राजकुमार जमातियानो खोबै गुबनि आदंरक ओ मीटिंगनि बिसिंतै सिक्ला रकनो कक सारखा फेकजानाय माननै केबिङै गरागया पुरि नाहाना बागै ओ मीटिंग पाइमानि यागुलो मना छरा आमसनि काइबा आमसनि सिक्ला रकनो थंजानाय मानि बागै रिखा আমরা আইন তরফ থেকে অনেকগুলি আমার কাছে আমরা সাহায্য করার চেষ্টা রাখবো এখন আমাদের সামনে উদ্যোগ মানা নাই মাথায় চক নাই সেরকম পুলিশ প্রশাসন আগবই ফাইনাই जों জনগণ পুলিশ गोनैनि बिसिङाव जुदि गोथालै सामुंदांखा खाखाय चिनि ससाइटिनि व दाबुक जे ड्राग्स चिनि चारायरा निनि गुसा निनि गुसु चाउ खबर वाइजाय तंमानि थैयै तंमानि अमरबो जों मोथागै मानो हामक्राय नायकर बदल बुरखाङाव कायसा ड्राग्स एडिक्टेड रिहेबिलिटेशन सेन्टार दङ आरो रिहेबिलिटेशन सेन्टारनि एडभाइजार आं आरो थानि नायो आं गोबां मानसिनि बरफ ड्राग्स चाउय सिकला गाहाम इंलिश मिडियामाव फरायजा केबो बिए केबो एमए फराय माने चाउय आरो ग्लाइजा रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव কোন সময়ে 70 जना কোন সময়ে 120 जना কোন সময়ে 75 जना অন্তকে গোबां মান সময়ে ভিজিট খাইয়ে পুরা মুখা শুধু সারা শিকালার সিনিয়া তাবো সিনি সোসাইটিও বুরি শিকালার বসানানি সুখ থাকা গোबां मा যারা সুগছং সোশ্যাল মিডিয়া নাইকে নুবো চিনি বুরি রব ড্রাগস সাই খবর হই জামানি ইউটিউব নাইকে নুবো চিনি বুরি রব খবর হই জামানি পুলিশ প্রশাসন খবর মাগে গোबां জায়গা অথেকে খুব সবচেয়ে বেশি যারা ড্রাগস ফালনাই সবচেয়ে বেশি অ্যারেস্ট হোকা যিনি বাইজাল আউটপোস্ট মা বলায়ো স্পেশালি আঙ্করন ধন্যবাদ মারবো ও কয়েকদিন বলে যে অ্যাক্টিভিটিস গোबां বড় ড্রাগস রমখা খোয়াই পুলিশ বড় গোबां রমখা অমতেই খাই খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট তাবো
ड्राग्स ने एगेंस्ट देव पुलिस प्रशासन जे इनिशिएटिव नाय दंगो अबनो जों मा सुबानाय जों लकेल जारा गनाय चिनि बसापति नि काहाम नायनाय चिनि बबि स्वप्न जारा जों काहाम नायनाय चिनि सोसाइटि नो जों काहाम नायनाय अम्पि लुकुरो जों पुलिस नो साहाय्य माखायनाय जों जत्न मा सुबानाय जों सुबामाने बिसिखिनो चिनि सोसाइटि काहाम नाय एकक भाबे सोसाइटि नि जे क्राइम रकम प्रमाणे ओ हानिया लाबो हित माने थिखायनिया गोबांमा बुमा बुफा बोसाक खरकसा द्रागसाय थैथांमोन यागोर बुमा ताबो बुफा बोसाक रेनि थांगा तामंनाय आबोनि बागैना आं जारा तिनि फायनाय कामी आमसायनि जत्त बरनन सानानि मुसुंगो चिनि सोसाइटि ओ ड्राग्स ताबो कैंसर नि सेबने बेमार पतरङै बोसाखा नेनि बोसानो थैया जनि सिकां नोंगो संसारबो मोजाङै खालामनानै मुसुंमानि नायथखायै नों खलाय खालामनानै मुसुंमानि अ एमां ताबो तिरखाय जों बायि दंगो तामनि बागै अ ड्राग्स तामनि बागै सुदु अम सिनिया चिनि समाज ताबो कामका कायसा नुजाखा बुइनि बिहिं नतलाङै खालायनानै अमबो कायसा ताबो चिनि सोसाइटि ब्लायजा हानियां दंहा अमरनबो जों कासलायनानै नांनाय सालायनानै नांनाय किसु किसु जागाव सलानि इनफ्लुएंस बाय बरि खारो किसु जागा बरिनि इनफ्लुएंस बाय सला बिहिंनो कागिरिओ अमथिबो चिनि सोसाइटि ओ ताबो नुजागै दंगो पुइलानो जत खापांनि थाखाय बक्सं नाय जत मानो खापांनि हमजाकमा सैसिबा यापरो इन खेबे जे हास्तेओ उन तंमानि जरा रत्न पे जे जों पगलामो ति आइसोताया तिनि पगलामो खा interlocutor फाइनानि नतैना हास्तेओ बमा मीडिया रबा आवायनि तंमानि आबनति थानाय सालो महाराजा किशोर मानिक सानामानि 8 तारिखो फाइनाया मणिपुर जे इनसि भाइलेंस गे तांगां तंमानि पे फाइलिया दा आबनि यागला हाय तेसा साफिउ का 12 तारिखो फाइनाय 12 तारिखो वो फाइलिया आपनति नै कममा मीडिया हाके सोशल मीडिया रगो जे आवाय मुं तंमानि आबनति न संतिने सालायन फासिं आबनो तेरि सालायन फासिं आउचिने फाइ माजा साइया बरमब्रान बितु देबरमा गरेके सिनियर पुलानो नन लामसबो जों दिनैनि पगलामो पुलानो सुन मुं तंनाय जे थांनाय 8 तारिख साल मारिबो इंटरलोकेटर एकेडमी से फाइनाय आदिनो फाइलिया 12 तारिख फाइनाय को 12 तारिख को फाइलिया अब तो हास्ते गोबांमा आवाय मुंबई दंगो के नोटिफिकेशन रो फनो फैनाय अमति जागा तंनाय सुनारतरि तंनाय हाकि फाइनाय गोबांमा हाय तंमानि आसले इ हास्तेओ ताबो नंजे ऑफिशियली भाजिंतै बबा हाय नि इनफरमेशन दं लोकर प्रोफेसर साइज सान बाय को ऑफिशियली जोंनि स्टेट गेस्ट हाउस फाइनाय हिनै मिया पर्यन्त गेस्ट हाउस बुक खालामजाक आबले आं खोनाखा ऑफिशियली जत जों आरो तंसुगिया फानो खोनाखा किन्तु टाउन बागै फाइया ऑफिशियली तो अब आं सिया फाइनानि हिंकाय तो फाइमा दं कारण दिल्ली निसिमगिला फ्लाइट फाइ दंले दान बागै फाइया आबनो हंकाय आं सेसुगिया किन्तु फाइनानि हिंकाय तो फाइमा खामु और विभिन्न बरक साबो बानकुंद्रि सिबनाय आबन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबनि बागै फाइया नै अब तो बनो सुङै दे अफाइदो कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुय एके मिश्र न तुय इंकाय ब फाइगाकाय तामो साननाय सानिया तामो उंनाय उंया अब तो बदलबो सालायना नांगौ बदलनि बिसिंगैबो तो विशेष करे ओ फाइनानि हिंकाय एक्सक्लूसिवली त्रिपुरा दफारकनि जे जुंजाल उंतंमानि इ हाव तंतु तुइनो बरक जुंजाला तंखा आबो इंडिया गवर्नमेंट शिखा शिवैनो बनो संगय नाइकल दि भाइखलायै आबो खलाइमान नै रिमानि आबो फाइनानि फाया तो तिनि फाया खाना फाइमानो खाना फाया सनि फाइमानो सालनै फाइनानि दे फाया आबो खाय तो
dinai klaiman de tamu da to gothia karena flight dog je phai tong ge tam bage phaya to sia itu tini phaya khana phaya no phayoi sini boro rok ni jungjal sal phaidani hengkai jungjal to kabangma aboni bisingai TRIPURA mothani borok rok ni bagoi no TRIPURA mothani demand no ni bagoi bo phainai haiya BJP সরকার 2018 ni semino sigo এই ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারক জনজাতি হিনে যেটা মানে বড় জুম জালক তঙ্গো আবো ইন্টারলোকেটর নি বিসিংতি ফানো আবো বিসিংতি কিলা সালাইমং তঙ্গো যেমন ইলেকশন ম্যানিফেস্টো রগ বা বিভিন্ন সালাইফুর রগ এক্সিকিউটিভ কমিটি নি মিটিং রগ চিনি বরক রগ যে লাহানাইতি তংমানি আগে বাহাই তংমানি আগ বাহাই তংখা ফাইনাই সাল বাহাই তং উন্ন তার মানে আগে নি লাইবুমা tabuk ni je sole tangmani thidang ni laibuma bahai uno abone tuyei BJP de wansuk tangino chini bororok no jotto phaijingo tisai naikoloi suikurung sabo wansuk kurung sabo hinai bibinno পুরস্কার ri tango abon bagino I abubo phaioi BJP jonojati morcharok bai phano ok thaisale sung phainai BJP rongni de election manifesto tangmani edi siwo taibo empowerment khlainai BJP election manifesto no tongo hanai 2023 ni election manifesto istihara ADC ni taisa empowerment khlainai ADC ni taisa khomotari nai ADC ni EM CM no taisa khomotari nai bangno rang ni adhikar taisa rijak nai hinai abo suijak tongmani abo rok taisa fulfill khlainam bagai abo interlocutor phanong tong aboni bisingti phanong tong BJP jonojati morcharokno sawaino phainai salo thinango taibo agok dai abo sungsi abo je I hasdewa TRIPURA mothni asingtai je interlocutor not nai je interlocutor man khangkino je TRIPURA sani সমস্যা সমাধান জানাবা কইলাও যে অমিত শাহ মালাই interlocutor চংনানি হিনগো hasdewa kabama tong laikya baji sok laikya aba hai ngai phakya Hingga tahu, saya kok interlocutor nanti mangsi kebangma lukurok, kami am tadi lukurok, khatung khaja interlocutor mangka, cini mantai manka, abah kira kok kasih tu. Hingga tahu saya salah tangan, interlocutor mangka ada di prasaran ni semua samadan, baborok ni mantai borok ni problem solve kumba, bawa kira ni. Kira ke sungai jangan je interlocutor nanti ini BJP hapang राजनीति थुंगी तंखा अब हाइरो को कासाई तमनी बहाय किरम राजनीति थुंगमन तो आं सिया बा नुगजागिया आंगरो नेगेटिव कक बो सानान थांगिया पॉजिटिव नां सानामु जोङो त्रिपुरा मथानि कुनु नेताना फनो आं खानायाको जों इंटरलोकेटर मांखा जों तंथका जों जत मांखा हि सामानि आं बुबाग्रानबो सामान खानाया एबं नि एमएलए एमडीसी रंनबो आं सामानि खानाया Amti kuno ang nugya. কিন্তু বাক্সা চিকন মিকন সোশ্যাল মিডিয়ার আক্রমক অনেক দিন আন্দোলন পরে ইন্টারলোকেটর মাংখা তংথকা নে আব মিডিয়া রকসে সাবো যেমন কাইসা তাবো জানে দংবর দে তোমা রক নে আং কাইসা শুনুগো কিন্তু ত্রিপুরা মথানি কোনো লিডার রক जों ইন্টারলোকেটর মাংখা जों যত মাননানি থাংতঙ্গ হিनै আং সামানি আং খানায়াखौ কিন্তু কখাই হাইছে ইন্টারলোকেটর মাংখা হংকাইন जों समाधान हाया इंटरलोकेटर हंके रायबाय मांखा हंकायनो कायजांनो बागै रायबाय मांखा हंकायनो आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं कायजाक सिनाय बबे काहांफ्राय नुखुम खासिनाय आमतिकनि कपुरै इंटरलोकेटर मानफानो रायबाय मानफानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि कायजा तंमानब्ला ओ इंटरलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरैबाय रायबाय कक सावै सलाब नि कायजानि बागै कक साका हंकाय जदि खापे लाया हंकाय ओ बुरि हरफानो इमां नुकबानि हामिया हिमफानो पालापाली मानब्ले फेर थांमानब्ले इंटरलोकेटर मान खांकायनो जों जत समाधान उंगिया NSCN रकबाय नागालैंड नि बलंनि बर रकबाय ओ इंटरलोकेटर उंमानि बनो ओ एके मिश्रनो गेता पर NSCN ने समस्या समाधान उंगिया खबले ग्रेटर नागालैंड उंगिया खबले नेनि आसाम नि किसापार मणिपुर नि किसापार दुयै जे जागा नागा तंगो ओ जागानो न चिनि हा ओ जागानो नि चिनि राज चलेनाय आमतै हिनै हिमानि उंगिया खबले गायगे ताबो जे
Nagaland ni kabama isu Nagaland baje according like man. Abang tu ekebisyon no interlocutor songjat approve. Songjat. Tabu Tripura hastiawa bo Tripura sarong ni ta malai bising jalok tiyoi. Bono chongpika. Greater Tripura land ni sanmungo constitutional solution ni sanmungo bono chongpika. Aro se সমস্যা সমাধান ইয়াকো aro se por ni man thai man yaku ekebisyon no interlocutor chomani yagulo. Get Tripura hastiawa mo man no bahai ni ni one so bungni analysis bahar. Ani analysis singkai to aro NSCN ni man thai maya ko hingphano Tripura bo mang lakhaya. Aro ma ephane Tripura man mano. Tripura hingkai Greater Tripura land ba Tripura land kha riu. Obti hingkai serai. Greater Tripura bo ria Tripura land bo ria hingkai ni Union territory bo ria. Obti hingkai bahai Delhi ni okra ini hana tudul tongnai rokne ini serai aboni bisingo সংবিধান ni bisingo phano সংবিধান ni bisingtui edition ta sa khani khomotari nan in revenue ni empowerment direct no phani no honani gani ni hano nungno ঠিক ঠাক khlaioi abo chalok nani agerom de tabu নদ ধলাই 29 যারা তুই ক্লাস 8 পর্যন্ত চালক মান্য এডিসি প্রশাসন 1 নিসিমি 8 জরা তুই গে তাবুক হেঙ্কাই 1 নিসিমি নার্সারি নিসিমি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চালক নানি ব্যবস্থা অক্ষমতা এডিসি নি রিজার্ভ নাই ইঙ্গা অরব তাবুক এডিসি পুলিশ রিক্রুট খাইকা হেঙ্কাই অরনি আইজি ডিআইজি হাই বড় রং ফানা আর নাইকল দিবই আবো পুলিশিং সিস্টেম নংনিব উংনাই Jika jadi bo state government ni police no main control khlaine rok no. Oh abhai rok to unko uno sajak ble. BJP ni election manifesto no Tripura motha sayasane sekang. Tripura motha demand khayane sekang. BJP jonojati morcha rok already BJP party rajyo tai central no sawai. I dofani borok rok hai ungkha abo norok hasalok naiba norok no naide oba chung BJP jonojati morcha ni sanya pan norok to sible ga hai phano ni borok rok no jotto jaga sabka sath sabka vikas sabka prayas sabka বিশ্বাস singaiba I hani borok rok no kamajak no kamaria ungnani uklok klaijak no buskang tumnani last bench ni student na first bench tumnani hingkai I Tripura rajya bo 28টা 29টা ত্রিপুরা ইন্ডিয়া ও রাজ্য তো মানে বিশিঙ্গ অবব কাইসা উকলক লাইজা নিসুং সাজাক বিজেপি জনজাতি মোর্চার जों केन्द्रनि नेकारक नंखाय बीजेपी उक्लकनि छात्रनो बसखां सेतलांनानि हिनि सावंखाय जों राज्य उक्लक क्लाइजाक ब्ले सोनो बसखां तलांदि हिनि बागैनो तिनि गिला स्कीम रो गिला काहाम स्कीम रो आबो खलाय चले दङ गाबोनि बागैनो ओ स्कीम डेभलपमेन्ट नि भागीदार जोंबो उंनानि हिंखाय जे दिल्ली ननो रिनायनो नों अरब बनो लाजमां सिंजा खलायके जाया अब हाइले दान खाबा आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबागरानि नेत्रिनो पुटन फुनुक नाबले आं पगमा हायंखा बुबागरा आफ्रो कांग्रेस दे ना बफु उंखना आफ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक न नाय नाय दे हेंगाय जेपी नादा फाइबर तो तुइसे खानिलिया खुमुलंगो जतो दुकान से बंद हेंगाय यांग 12 तारिख जेफ्रो त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्था बोला आपरो हेंगाय जतो दुकान खोला सादी नुंगदी पाइदी रुटी कसक दे पन्द दामरि चाइ थांमि खाबला निनि नुं राबार स्क्रैप रक तक फालै जे जनसभा मिसिल फेमानि निनि रांसे क्लां थांबायब्ला आबो बमति रक बो आं बुजियाता हेंगाय त्रिपुरा मथा बो एमएलए कबां मांखा बीजेपी बो कम एमएलए फानो क्षमता फाइका हेबले क्षमता फाइका बले 2023 नि असेंबली इलेक्शन ताउ पर्यंत बीजेपी नि बरक रक त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि नगद थांगाय 20 रिमा रक आं नुगिया खता 20 रिमा रक बा राबार बागान सक्साय रिमान रक गय बागान सक्साय रिमा रक अंतिर आं नुगियाखौ किन्तु आसुक जे त्रिपुराहासो आसुक जे खामै तंमानि साबनाया सिसुरनो त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बिरुद्धेनो त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बाय नेम रगनो बाक्सा थाना रग एफआईआर रिजार्व आं नुखा इभेन जों जे पलिटिकल जोंनि
इलेक्शन नि उलो एस्टिमेट खाइनानि बागै ऑब्जर्वेशन खाइनानि बागै जों चिनि मनाइति पाकल कोना जमातियाना जों कन्वेनर संग ऑल त्रिपुरा कलेक्शन खाइ जे तुइ फेमने हंकाय अब रेकॉर्ड नुकजाखा त्रिपुरा मथानि बरग न नन त्रिपुरा मथा बदल न बेसी जुंजाल खाइबानि रिपोर्ट दक थाना रंनि सिमि कासाय फेमने आं नुखा गाबो आइन नि बरग रक आइन चालकनाय रक बरग नुगै दङ इभेन उसकां आनि सिपसेन काइपें आं हायनो एमडीसी साहका बिनि आरो कायसा लामा उंना नायमानि आरो त्रिपुरा मथानि बरग रक थांगै बादारि ओयो हिनो के विभिन्न जगारो अम्ति उनको कावै दङ कावनि बागै न फाइनै सालो हाकार जे टपिक न तंगै सालायनाय इंटरलोकेटर ताबो संजा गई जे एकेमिशन चंग का हमारे हाबो को नोटिफिकेशन फाइ को काम के ताबो एकेमिशन फाइनाय ताबो के ताइसा हान हाय एमपी का एकेमिशन बेरायना से फाइनाय के क्या बके साइ दंका साइक्लोन फाइनाय दुदिन अपन बागै 12 तारिख फाइलिया अब हेरो नि तमन मेन इंटरलोकेटर नोटिफिकेशन जे ताबो तामनाय इ हास्तेव थंगै तमने राजनीतिक जे खाइ तमय माने बीजेपी के साखनिया हनि तमने अब क्लियर के पब्लिक of जे confusion तमन बावा हाके जनता जनजाति मोर्चानि खरसा बेलाय नांकुक माने जागा तमनि बा आउनि बगे पब्लिक of जते और अपना जते confusion नेते साइ साइ तामो होमाय विभ्रांति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी थंका हंकाय इंटरलोकेटर हिफाना संगय थांदि नायदि हिनाय साजाकला खांबले वानसुंना तो हाक्सल चतंग हामो नंगरा तुइ खानिया आखय एकलाय रहरफानो जेपी नाद्दा संबाय बीजेपी नि कत नेता रगबाय कक सालायनानै आसुगु बोसाव उंनानै नंगलि सातने दिनानै आभाय रक आसुगै चाकापसा नगे कक सालायनानै परिबेश उं तंगले जदि उंना गां ननो नांगिया नङानो अपमान खलायगा नंबाय कक साया हिन तंग खांगले बीजेपी पार्टी बदल कतर आसु बखा सिकन याना हाय मा तंता बखा सिकन या बखा तवार बायनो वानसुगु गावन बागैनो आंका हिनो बुइनि खापांगो खाको समनांगिया तुइ नुंले साबनि कक थारनांगै निनि दफानो म थांनाय साबनि नगनि बिथि नांगै आनि साकनि कासाबा हामनाय आनि से बहक सावो एके मिश्रनि बहक साया आनि दफानि बरक से बहक सावो अमित शाहनि बहक सायाब्ला आनि दफा से कमानानि चुंकिरिवो मुदिनि दफा कमानानि किरियाब्ला इंगे नुंले तामनि बागै बुइ थामसि साजाकनाय जा सामुमां नुखलाय तंना नांबा कारण मसानोखाय नुं टेक्टरिवो मसाबाय साजाकनाखाय नुं किरिवो तामबाबो मसानो टेक्टरियै फानसे नुं साजाक मानो कारण दुनिया से सिवो आ कतर आचिको नु सावो इंगे नुं ताइसे ओ आ कतर न से नुं थेमनां सारियो हंगैबा आबोनि बागैनो हिनां बिथि चाखाइनो थैनाय जा बिथिनो फानो बाबु अब सादि हिनाय सिनो बिथिनो फानो चारिखांका अब चाखाइनो नुं हामनाय हिनाय चारिखाखौ न चाइपाइने बेले सराइबा नुं एकदम पेरासिटामल न फानो सावै नुं ताबुनो सादि याखन न खांगार सकाग्रेनाय हिने चागलागले नुं बमते खलेने सानना नांनाय निनि तामो बिनि नगो थांगय क्लोज दुरो थांगय बिनि खुरिवो थांगय बनम मताय हाय खलाय नगय आव नुं न ताबुक सुं कमाय तंमाने आगे सिफानो ताबुक ताइसा हाय हाय उं तंगा हिनाय ताइसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस नि जुगबा मीडिया नि जुगबा बाहाय खलाय बन बुजो गयनाय कारण हायुं कटमानो चालक माने बिसिंते इ जेनि उनको नबो भारत हादबो चालक ना हेकाय कक लाया निनि दफा खस 12 लाख 13 लाख बुंग पेया नरबै नरक सिबि वालाय तंगाय बुयागिन सिउ एनएलटी हिम नुंनो एटीटीएफ हिम नुंनो नुंमै नुंनो कगै थैलायो इ जिनिस नुगो नुं 184 जन बसं राजा चाइ फायै तालपदे निनि दफानि बसं तालफा लेटा पेटा साक बैसाक न बो सिबले नरक सानमन न काइसा यान सान के सानो काइसा त्रिपुरा लेन सान के हेन नांगिया हिनो काइसा रोमान सान के निनि बसंनि बरनो नांगिया हिसाव बबा बखर कबर साना पालाबले बुइनेसो कबर खलाइबले जे बरो आं तो बुमुं पन्द सावो जे बरो रोमान स्क्रिप्ट नि दिबान खलाइ फाइने रोमान स्क्रिप्ट नि बिरिदि छाव जे बरो निनि मुकुमु हुकुमुनि कक न आंदोलन खलाइने निनि ब ठीक जगह आसुगै खांका आबो पक थांगु आबोनि बागै न
नुं मानना जाथलाय साननानै जों साबनि बिसिंथि खलाय जों आगो खायसा बरक बखा काहाम तंमानि जरा बीजेपी पार्टी ने ताबो भारत वर्ष जतने रिनाय बखा कोआर खलाय कारण आईएनपीटी कांग्रेस बाय 10 बছর थांता तंखा नेने चिनी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री प्रो मनमोहन सिंह तो बिनी पंजाब नि इलेक्टेड भायाबले आसाम नि राज्यसभा नि एमपी से ब उनको बुले प्रधानमंत्री बुले आसाम नि एमपी से ब चिनी नॉर्थ ईस्ट नि एमपी से राज्यसभा नि एमपी तम खलाय के 10 बছर मुंसे खलायबले जे खलाय माने बीजेपी ने खलायबले शॉर्ट टर्म नि बिसिंगा जदिबो आगे रिखा चिनी तालिका हामिया चिनी उनको संग इंदिरा गांधी संग राजीव गांधी संग माने बंगे आमनो एडी सिरक मानो किंतु ए जे सेकंड निंगोनी मनमोहन सिंह नि कांग्रेस नि जराबो वापिसे देंसे फान सुमायब्ला बीजेपी नि बिसिंग सुंगिला मंखा ताइबो माननानि बागय ताबुक दरकार नहाकाय त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि आईपीएफ या कवय सात हौसा खलाय बीजेपी उम थांबाय का हंगाना जों बीजेपी उम मैखा सुदे चिन मानथारि दे जों बीजेपी उम थांबाय का जों मथांनानि जों बेरा खातरय रिनानि जों तो हाकाक थाना हियाब्ला जों तो बांग्लादेश का थाना ने जों साइडआव थाना हियाब्ला जों त्रिपुरा लैंड से सानो इंडियन टेरिटरी से सानो चिनि एडिशन एम्पावरमेंट से सावा हिनै सालाया नाब्ला आगे 10 तारिखआव जे महाराजा हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह जे मालायमान करे बहाय आपडेट दं नि फासिंकै बा पार्टीनि फासिंकैबो थाङै मालाय माने आं सानमं रगनि बे बहाय बिसिनि खबर बहाय आं त्रिपुरा मथायाबा त्रिपुरा मथानि कक तो आं खोना होया आरो रिसारि मानि आसुगलाय मानि फटो नुखा तामबा सालायकाबो बंसिसनाय बं बदल पन्दसे सिया बं ताम सालायबो गेटाबो तो सिक्रेसी मेंटेन खायनो तंखना जत सक्सेस निकुलो न कायसे सिक्रेसी तंगना नांमाबा गे तंखना किंतु अब थुंजांना जात खायनो सुं तंगो अब हाइले गथिया इंटरलोकेटर दे मानखा गता त्रिपुरालन दे मानखा हिङाय राजबारी वो बाजिले फाटिबान आं नुखा गे अब आगे बो आईपीएफ टी फ्रु यंग एनसिनि बिसिंतै मानखा हिङाय समस्त त्रिपुरा जने पूर्ण वाग्र पाइखाबले राथै चाले माने गा अमते खलायै जोंगो बुटुवा खलाय चिनि बरनो सुंनो बुटुवा समा हाय नु जगा अमते खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागैनो याकबाक तं खाता आगे बेलाय के हामबाय आसो पतिमा जरा मै नरक नाय तंमनि बागै इंटरलोकेटर तामो बुप्रुमानाय तामो खा बहाय जरा अब हायरलते नरक नसुन आइखनारका पाइथाक हाइसिं सुंगो जों थांलायसिनाय ताबो जे इन तंमनि जराबो अब हाय कोरुमुरु ताबो बुप्रु फायनाय फाया केबो साइमायन तंम पाइथाक पोजिशन गाबनो जों नुकुरक ताबो इंटरलोकेटर ना दा बिसि प्रायोरिटी रुकनाय ना चिनि जे दफानि जों जानो दा प्रायोरिटी रुकनाय बहाय इनि यक मुंबा एनालिसिस चिनि दफानि जुं जालनो न चिनि बसकांगो तन्ना नांगो चिनि दफानि जुं जालनो बसकांगो तनिवै खापांगो तनिवै इंटरलोकेटर तो सादिनो बफायकेनो जत समाधाननि हायब्ले बिनि साका ब जागा बिनि साकावो बबर बिनि साकावो ब जागा आसुक थाय ओ जागाराखौ सावैनो बागै सगैनो बागै चिनि ब पर्सनालिटी गनां बरक लीडर रक ताबुक आसाई तंगो आसाइना नांखा तानि बागै हेगाय ताबुक आगे तो राजा रकनि बिसिंगो जों नुक फानो ताबुक बुबाग्रानि बुमा बाय बुफानोबो नुखा दफा हदा मुकुमु हिनै आसुक खा नांदि सामानि र नुगियाखौ ओंखाय फाइनै सालो जेनि बुबाग्रा हाय बरक रक नेशनल लीडर उंना नांगो कारण नेशनल लीडर पिए सांमा सं उंमानि थैथांबायका ताबु फानो जेनि नॉर्थ ईस्ट नि नेशनल लीडर उंना निथाय सराय रकनि बिसिङे बबो कायसा बा समस्त भारत वर्षनो चालक माननाय बबो कायसा किन्तु बसाक हामिया रक हि खनावो बसाक बाहायबो साइमिया किन्तु नुं ठीक जागा थाङै सगैना हंगाय बीजेपी नि बिसिंथिनो नुं
जे जागा नुं रिमाननाय जागा थां सगै जानांगौ ताबुक जोंनि बसंनि नायकल तंनाय रंनि बिसिंगो ओंखाय ताबुक तालिका हामया जे आगेबो कांग्रेस तंफ्रो हुंखाय जों सीपीएम स्ट्रं गणमुक्ति परिषद हिन्नाय ओंखाय किसाखानि सीपीएम रक शोषित वंचित निपीड़ित लांछित हिनि सावो ओंखाय ताबुकबो जों बीजेपी केंद्र दिल्ली आसुक दङ जों ताबुखाय उंसावका बीजेपी नि बिरुद्ध हिंखाय आबो काना बखाय हिम गुजा बखाय हिम याकुं खरा बखाय हिम माहाय आबो सिनि लीडरशिप गथ याको आंखाय हिना ताबुक नुं जे नंनि मीडिया नि बिसिंतै त्रिपुरा मथा आईपीएफटी सीपीएम कांग्रेस जे चिकन चिकन पार्टी जत बीजेपी फाइबायै जों बीजेपी उंखा जोंनो हाय हाय रेडी नंरिनायसा नंरिदि हिनाय उंगै बिन थानि सानलायानो फायदे हिनो जदि बरिया हंखाय आरो नों कसाय तंनाय हायाब्ला आपनि वानसुं माने नों वानसुं दिता हंखाय बुनि दफानि बर' रक्त जे जागा मोसानान नांखाय मोसावो जे जागा रोसाबनान नामाखाय रोसाबो नंखाय जे बर'नो रिनायनो बहगो यखागो हंखाय बाहेकलेले बनन बकल काहामबाय नंनायबा खापां काहामबाय वानसुं नायबा आउन बागान आं जरा बुजि जों सामुं तांना नांनाय जरा बुजि वयनो जों याप्रिबो सेना नांनाय जरानो सामुं फनांया हंखाय उंया 5 बोसोर नुं एमएलए उंखा अब 50 बोसोरनि बागै नुं उंया निनि जे वानसुं मानि नुं 5 बोसोरनि बिसिंनि एक सालसा थांगांखाय सालसा खसखा नुं अ बिसिबानि बिसिंनो नुं खलायदानि बागै नुं याप्रि मारिनाय बिसिबा मानि कमया ओंखाय नुं गोबां लिडारशिप रिना नांया गोबां कलक लिडारशिप रिना नांया जरा खसनि बिसिंगैनो उंगय माया जेमन आं सानान मुसुं जे आईपीएफ नि बरगर मुदि बाय गाना आसुक तंखा डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा बा आसुक बसावो उं तंखा एक लगे बरफ सालायो नुंलायो हेलिकॉप्टर कालायो तिनि अमित शाह बाय कक सालायो तांबा कक साका अरो तंतुतुइसे बाक्सा एमएलए मंत्री हिंगा आईपीएफ तिनि 2018 नो कक सावो नुंसाया हि थाक थांसावखा माने पयतो सालाया नि बदलनि बरबासे पयतो सालाया जे पयतो साया हिनि जे जागा थांका आरोबो पयतो साया आं त्रिपुरा मथा फाइ देराखाबला हिंतम अभाय रक्ताक ओंखाय नुं 5 बोसोरनि बागै नुं एमएलए उंखा नुं बानकुन रिसिबै नुं आरो कक सानाबा सामान नुगियब्ला लासिजाक ब्ले किरिजाक ब्ले ओंखाय नुं उंखौ हंखाय बलं बिसिंगो थाङो हिंगा नुं कक साइ तंखा तारमाने 18 मुरा बरमुरा लंत्राय सागान तांगो हंखाय त्रिपुरा साना थकंना बगै बखाबु ब्रावै दफानि बागै साइ तंखा साना जागायसा सालिया पार्लामेंट सालिया नुं एकजन एमएलए उं फाइगाम के 50,000 भोटारनि मालिकनो 50,000 बरफनि आवाज नि साइचंनि आवाज थायाब्ला अनि किसिं मेबर बहायब्ला 5 बोसोर पन्द नाइसबैदा मंत्री से उंजा जत्तन हि मंत्री कतर ट्राइबल न नाइकल नाय बुकुं बारानो नाइकल नाय खाता खोलो कांगे नुगो बले लेटा पेटा आउन बागाने हिनो जरा केबनो नाइसिं तंगया यागो गरि तंग तिदिफानो चुं उगो तिदिफानो जरानो नाइकल दिताबो WhatsApp Facebook www.com नि जरा आउन मनो जरानो सामुं थेपादि आनि सियार हामया तंथं आनि सामुंसे हामतं आनि कानमानि कामचुलि हामयां थं आनि सामुंसे हामतं सियार पावार मानि रां तंथाय गारि काहाम गारि मिलिक नुगो बले आं खेमाय कासले तंगाय बले तामबाबो गाबोन बागैनो आबो बुनिनो दुसरिवै चाया आबो बायथां से गथक याखना हाय आं मातंता कारण 1988 वो रोमन स्क्रिप्ट नि ऑटोमेटिकली फायो तांबो हाय फायो काय इ इंटरलोकेटर फाइब्रो के कहां प्लेस हाय होनादे जों हायंखा अब आनि सालिए आं ताबो रेक्टिफाइड खायानो नै वान सुदा नांता चाया मांसे सालाया नुंसाया अब निनि चाया त फादि काहां लायानो हि सालायाब्ला ताबन बागैनो जरानो नरक तुइ बरक हाय बरक रक नंग हाय मीडिया नि बरक रक जतनि जागा थांगै वानानि जरा आं हिनो बुइ हिनो मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी
ang hino media is the first pillar of the society. First pillar nor ungja sitom. Ke belai ke hambai kapani lukurok nor jora kedik maromui nai tomani bagai jung kok lamu salaika interlocutor atarige phainai bar tarige phainai phagia angke ke salaika cyclone salai romai cyclone phainai bagai baksa khaya abor mati gusi sukroi salai interlocutor man kheno chini do phani ti prasa do phani jungal pai thangka haiya kapani lukurok obo hai goma tomani jora topic rok creation no because kano tu phainai ini jorate interlocutor ni kolam salaimani pandao kini boran kunan bidu Debbarma kok salaimani ini jorate asukno jotono norok na hamai maru nai to mani babi hambai abo ki ang khalsa TRIPURA sangai ang khalsa dabuna answer na nangnai na so full TRIPURA saro abuna answer na abo noron wan sukti TRIPURA sano ma wan sukti klai tabo je nini je question je issue no te je tabo salen thangto abo wan suna nang sini borok tabo kok sana thanga kai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field side to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Tripura thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right no te sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai jes ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu benang siman tomo khai tini nang khalsa hasten mantri ngai tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla banya masine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 poli nai betu no joto nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kama to nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorsa nang lama kinati hing tongkhon bono mokare khaimenya nang tini ST khorsa no amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chak chau hone bunung sai bengai manya un bubuk chau hone bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai manya khala kya kai no bini against direction complaint case khlai manu tab bo kharsa hastan mutrin tongoi जों 12-13 लक्ष कौबरक सानाय बसाबो जे जोंनो बांला स्क्रिप्ट मासिने नि सानाय थाजि नों साव गोबां ससियेल मिडिया रो बरक गोबां सालाय दं हाय दं आ ससियेल मिडिया आव सालायै तामंनाय जे कुनु खाखनो social media phai jotono salai hi oba himang nai oba himang la oba haisma khainai joton la salai ken sabla khainai sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform
and Land Revenue Act ni kok. Seng tini 2013 ni kok. Sini borong ni hak kamai tomai kya. Khorsa borong ni khorsa family wo যদি no 100 kani jaga tong khakai a jaga o nung sarabar kani bisik tongi mangla ake lo salamu tongka abno sung choba khama ang to kobama ko bosaka 2500 sung memorandum submit khamin yagla hang strike tongka abun yaglo sung tini abo success nu phunu nonang phunung manu owara newspaper to newspaper to arawa kabama khati to so joint action committee ngai the land reform act aw khai puru busu jo the publication ka ba ke publishing ka news so ang approve honai chengma khane ken mas ban ground phai ke khane kilbe samo nga sabno chengma khane ma khane sab ke khane sabno ke ma khane ni sa similarly tabo o Kokborok ni Roman script bo hai sung japro 2002-3-4 Naikal KOKPIN ni newspaper sung puila pru ka weekly hati basa kaisa kati khlai sung pare 3000 sung Naikal KOKPIN paper no barpu bihimara organization sung tikhlai ang niji thangai bagu tahu sini bangkundri borok tong ta dilip song tong sungo ba heke dai hebo song sini dr mohan sung tong abno sung thange kaisa nogo bagu ahke no rango thuthum khawni khai apur hunu suno tamo mukhra bura no kok phurung tai mukhra bura bua ka thangno akong no sung tai rungsiu haida hani apur salo tamna bagen ni semula no Roman script ba siyo hungka ni sa ngata musik poriman sa ka bangla script ba the ajara rogo aba hakesin boro khasia khai bangla script ba mu chiro khaka even je boy sinero bo bangla script ba no sina surungka even chini example dr Debbarma bo haino 1980 dang na boino bangla script by suya ku award prize of man ka dai plus bo Kokborok ni tamo chairman tongprubo bangla script by no master ni bon CBC budong mo sine suru khai kya anga tabu nang sabno du sunai nin borose kemong tong ka do tabu ni generation ka juda agi bo TSF TUJS muya sana sa kisana ni siri khogi tini Roman script sung dai khai sung tini kemun egin so ya Bengali script ni egin so boya sung tom kha sung tam nai chin Kokborok no Roman script sikya ka kai proper spelling proper pronunciation proper sentence joto kuso thik nu plus je tabu English medium je pori phai tong nai ro kiba je Bangla medium pori tong khano Roman script en ke boro tem ka han ka pori bo manu e aba hai khai tini chin Kokborok no tem saka kuso ti sana hang ka kai jeng Roman script en mas yu tang bagi hang ka kai Kokborok ti sana ka full prithibo full walo tabu ni British pana phai kya European country pana phai kya ni Latin America ni hote pana phai kya je borok Kokborok no sungna thaka ka jogo to borok Roman script bol de borok mani tong alphabet tam abo saino man tong ka Kokborok no borok automatically borok sungni manu kiba borok saibo manu poribo manu nga tini bangla be judun sikya ka kai puila a bangla samama wan je kok sane wan saran bangla man anda afruse nang tini puila Kokborok sungna ka bangla mas no nai bangla sung man porosa Kokborok sung nai anda bangla sung pa ka Kokborok sung na musuno bin ki jora to bin একটা টাইম পিরিয়ড tong na nga interest ba tong na nga tini
Nini ane kogno sanani script sudah thangteni. Tini Manik Saha handi. Tini jekuno government no jatong jekuno borok handi. Borok sabo. Ane kogno tam ka sine aba ane borok se di sonana. Bin thane kuno right kiri bos sarkar chief minister tini Tripura government ni chief minister pan tongto bini thane kuno right kiri je aba ado sine. Abun bagai tabun agak chen bini against Manik Saha against so chen ST atrocity case sen kelai bermalu tahu. Apa no? Understand the bisingo, dialogue the bisingo, debate the bisingo jadi no bawa, abono withdraw kai out, borong je demand kai mani abono se mar nai, kini bawa jadi no sawi ini yang kakai, Tripura hawa, ini Kokborok Roman script sini ni sabak kasuiman, abang ini challenge kena. Kem kasuman gula. Tini Bangla Kokborok যখন তে জেফ্রু অফিসিয়াল ডিক্লার যাগো Kokborok বাই বেঙ্গলি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ নেই আজরা কোন স্ক্রিপ্ট নি কক সাজা তো কোন স্ক্রিপ্ট নি কক সাজা করে কা বব জাগনা তুমি তিনি ও স্ক্রিপ্ট বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট নি মাগনা হনি সাকা nggak sing tini saka jawan kok sana no tini Kokborok Kokborok jes kan mas hasilnya romdi edisi sarkar je wadi cair khai to nero tini Kokborok mana mas hanai Kokborok Roman script mana mas kene hin lah tam no borok tini accept khai mana borok accept khai meni nggak tini sing every man dewa sing traditional dress ma kanai hin kakai Kokborok dress ma kanai ke borok kano kaya ngebor kai tong mana setetang ba kaya tong mana abun bagina antini sanamu songo cinti prasarang no tabuna wan subsidi nang social media o simi ahai ahake silai je hlai tong no kasen du suni tong basa tong nai tini ko Anthony Debbarma kok sai tong ka ulta pulta hune mo kulai mo tong nai kentu tini sanamu songo tini jeng ahai bororok je Tripura sarang je dokan ini samu khai tong borok keri hingga kai tinu je borok kulnai jaja gengnai hnai abrok tini or Kokborok saibo gathang tong nagla haino komor thangku যেমন টাউনে আর Kokborok সায়াউই ওয়ানে কক সানা শুরু হইকে এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি Borong tin biang kemak kemai thangmai abun bagino tini sana musu sin borong no tini obo khorsa political leader bini samung simia tini khorsa activist ka bini samung simia tini khorsa writer ka bini samung simia tini Kokborok movement for Kokborok bini samung simia Kokborok sahitya sabha bini samung simia Tiasan sini samungyabo joto individual every individual Tripura dokar uni samungamo tini oba hake bortini sui tini ko jengno oba hake rado chief minister ni kuat ana jeng geru khaina nang tini borsabo 12-13 nokhor Tripura no unko nijini Kokborok no Roman script sine bo bata khaini kenu jeng khai menya taun bagen kai Cina baru thansa keri, joto jangan nuseng politics tuh huni so. Kento asal ini political right nya tuh nungtungna sering aku. Political right sini, ani koknang tamu bersini apa ani right, that is my political right. Abun bagino, ku wana masih sih. Jadi Cina baru Kokborok Roman script hamzah dia nih, bagan script ini saya tengah dong. Tini nor sau au sini do parak sung kong na ken nor tini bon kalsa no nang nai to bon kalsa no nang practice khai to bon samu no sai to bon kok samu no kok sai to bon simon no si to na ka nang ti prasa nang pa ke nang tini ni odikar nang manai ni odikar manya agabo munuka goria furu goria ter khai hune se tini daga chok ti wo ha
তিনি ওয়ানজি MLA नो তিনি খামপ্লাयो याकुं बेरावै हा आगे खाय दैलुयै याकुं सु बरथां सयकिया चिनि त्रिपुरा सारो कि जों बुनियाकुं सुनाय दे किन्तु आबनो न अमसिसिनि कालचार आहाय आगे दिनो जों नुबै फाय वानजिनि याकुं सुसे ब्राह्मणनि तामो याकुं सुसे याकुं दैनुमु बरथां सयकिया बुनि मयला बुनि सित्रा आबनो हंगाखाय जों नोंनाय चिनि सरियो चिनि थुयो जों आबो दाल बुइनाय बो आहाय जों त्रिपुरा सा काहनु धर्म फु तामो धर्म चिनि त्रिपुरा सा धर्म तामो जों हिन्दू बया ख्रिस्टान बया जों तामो चिनि हापुं हाताय तिमा तिसानो जों खुलुम फाइनार बलंबाय दं फाइनार तिमाबाय दं फाइनार जों वाथब खाय केर मताय खाय गरिया खाय मालिमारा खुनि जों इनको गोबां मानसि इनको दं दं जों आबनो खाय जों रेसपेक्ट खायलिया अथच बुनि काजानो जों रमनानि सुरुखा आबन बागन तिनि आबाहाय खायमे बागन तिनि आनो ककबरक आं तिनि सेरजाबि दं आबन बागन आं तिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मार्सियानो बांला स्क्रिप्ट बाय मार्सियानो सितो अबन ति कुट जखते बुबागरा गवर्नरनो सामिट खायके मेमोरेन रोमान स्क्रिप्ट बागन आपु अनरबा हाई कोर्ट समोटो केस खायके केस खायमे परे आं आसन एडवोकेट ने आं ADC पार्टी इंखा ADC नोंनि आं APR इंखा वान जा खबर खरसा ककबरक 12-13 रक ककबरक सालाय दाफन स्क्रिप्ट थिगरि बाकेनि ककनो नों प्रोटेक्शन खायना रंनाय आबनि यागलो हंगाखाय हियरिं मा तिनि गवर्नर सरि हायनिया गवर्नर फाइमेया गवर्नर रिप्लाई दिमे हमा दुई बसर लाइ थांका आबनि यागलो ताइसा एक्टिंग Honorable Acting Chief Justice Tongpur Ngakeno Saka Hari immediately Obono Sun Solma Khane Town Baki Tini Oba Haki Script Kurikon Ulkai Tripura government do suo central government Ulkai central government summon Kaka central government Saka it is nothing to do with the central government it is a state chapter state decision manana bono Sungya Hani Saja आबो पर हिंकानो अनरबल को एक्टिंग चीफ जस्टिस टाउन बागेजिनि और केस सुनते कंटिन्यू खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायने का संका अम टाउन बागे उदर देने रिजन ना अब कुछ केस का कुछ नीचा अब तक कुछ रिजन नहीं सुन डिस्प्यूट खाया अब न तीन सुन ताइसा आपरो सावजे न खायने का न खायती न होते न लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो आबनति ओंखाय तब जों कुट माध्यमिक थाना दालमनो माध्यमिक थाना किंतु तिनि त्रिपुरा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला बेफान सुइतो जों बयकट खायना आबन यागलो होगाखाय जों प्रेसार खायना तिनि बरक सभा खायसे तिनि तालिंगना है जात ना है छत्तीसगढ़ है के क्षेत्र स्तर के खाई नहीं मानो होगा काय तिनी जों चिनि कक बरनो स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खक जों तिनि मान्या तान बागै जों खाय जत जागनो फेलियर कायसन कारण जों थानसानि बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताइ दलसा फाइ सापायनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताइ दलसा फाइ सापायनाय देवनागरी से कहा इको बर थान सोके जतनो सेल्फ सेंटर जों चिनि त्रिपुरा निजी जे हामजामोन सिमिसिं सानामु सुजा दिना बररो जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजाना बन सार नंबर जनो इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जागाव सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सिने ब तिनी निजिनो बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा वो रोमन स्क्रिप्ट में सिबले बके बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय तिन ताकसा सानमसु ति थासिगनो उदयपुर कोर्टनि फाइसबाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस
খরচা তরুণী বাসি জমতিয়ে তাবো বিনি 60 বছর কারণ নাই তখা ডিসেম্বর বিসং বরিতে আর বিনি জায়গা মানে বিনি বুফানি জায়গা 3.5 কানি তো বিনি নক থাই দালান তং আরো নক তামজা আবনো সে তিনি খরচা থুরুকসা কেস খাই বিনি বুফা আগে তরুণী বাসিনি বুফানি আরো জায়গা পাই মাফু হনে কাইসা 67 দলিল ফুনুগু nga দলিল ফুনুগু বড় কেস হারি থাকা কেস হারি মানে পরে বড় তাবু এপিল থাং nga আবন সাথে সাথে এক্সিকিউশন থাং যাওকা এক্সিকিউশন তামুকা তাবু কমিশন চঙে রেজাকা কমিশন ইনকোয়ারি খাইকা কো খাইকা তাবু কাকা এক্সিকিউশন জংসনা বর্ণ আর নং নখলাই নক্স হয়া হই অথুসার ন জাগা দিউসনা nga tabu 67 nung jaga payu nang tabu laga nini prosa khaimanya ko tai nung jaga dokol khaimanya ko tabu 2019 se aba hake phai bor claim khai bor nain phai ke tini bor miya nor phai ke ngang saka thik asa ang thana phai ne ang ma tini bikas thango jeng phai observe khai no tam nga jeng thangai appeal court ko thangai jeng record naikha execution ni jaga ba jeng thang record naikha nga jeng nu pai kha jato tabu ain mote kai 69 ni je सरकार যদি ন কেবো ওয়ান দিফান থুসাপন যেগুন বড় এসনি জায়গা পাইয়ে নং প্রুফ এভিডেন্স ফুনুমা কাকা आ जागानो संगताय रेस्टोरेशन खाइमानिया आ जागानो संग याफान बारना आबा हाय आइ किंतु 69 नि परे आबोनि ताबुनि परे हंकाकाय नंताय उदार परमिशन उदार कोनो 187 नि जे सेक्शन मुताबिक नि लैंड उनिनो ट्रांसफर हुइमेन हंगा तिनी ओ बररो सिरिसि तिनसिम तंगै फाइनेरो बुफा फाले कलम थागा हनेसे दलिल खुनुगै बर जाका मानसिने हने बर तिनी एजुकेशन मुते नगा नायका बन उकिल लकी बर जे उकिल हार खाम ठीक देखा के खाया जों फालतु भातिनि तिनी परि नायले बाकेले नों 67 नो दलिल खुनुगै नों तालागा म्यूटेशन खाइमिया पोजीशन म नायमेनिया नों बाके बिन बुफा थैथागा 2014 बुफा फाल कलम थागा नों ताब केस खाइमा बसा आमसे बरसे केस हारिजा nga sungaro nugutu khapangni lupuro narno jotono lamsobo tamninke tabuni I jorawo roman script no tuyi hastewo tika sadoni bisingo tika sadopani bisingo khana gaja abuno kitingei jonkini roman script tai interlocutor no tuyi tini chini programo chini Aisyah tini chini borong benang bidu Debbarma nono lamsobo. Mungkin tini I hastewo tabu kita sorok ni jumjar. Tapi kalau roman script tai interlocutor nanti sen program selainnya, awan bagi hadni takut tai buku semrono no jotono naik dongan bagi lamsobo. Mungkin tabu semua pasien tanggal sini. I kepi सादा सालनि सिगां बेबा हास्टेआव ककबरक हुमान स्क्रिप्ट न तैयै इप्रामथानि अपोजिशन लीडर नो चीफ मिनिस्टर जे कक्तुम सीमानि तामनिंके रोमान स्क्रिप्ट बांग्ला खरबासि होननाय होनो आबनति हास्टेआव गोबां जागानो मथानि फासिनतै फानंथुं गोबां एनजिनि फासिनतै गोबां जागाव रोमान स्क्रिप्ट न तैयै लामा हिनबंत डिमान्ड खालायदोंमानि आबनो ताबुं बाहायके लो फिरमं बाहाय बो बाहायके चिनि रोमान स्क्रिप्ट थानानि थांगांगाय आबनो बो बाहायके जों बुसकानि सालो जबा खायनाय एबा सानमुं आराय खायमानाय बो बाहाय फिरमंनि नेराला हिस बाहाय इ ककथाइनि बिसिङो हुंका अब लाइबुमा किसा मा छतनो 1967 नि सिमी
TUJS achayoi TSF achayoi TUKS achayoi Roman script rongni kokno tuyai 6 schedule rongni kokno tuyai je andolon khlai phaimani o andolon khlai phaite je borok poilani TSF ni general secretary jeni Pithangjaka Nogendra Jamatia je purbo মন্ত্রী উঙ্গ 1988 আফ্রু সুধীর রঞ্জন মজুমদার কা মুখ্যমন্ত্রী আফ্রু जों কলেজ রগ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন जों एक्टिवली जों खलाइतों ओ आफ्रु न सुधीर मजुमदार आबो एप्रुव खलाइ दिसिनाय हिनि सामानि आफ्रु के चिनि बरक नि बिसिंग हंकाय नगेन्द्र जमातिया हंकाय जतन कतर कुक मंत्री चिनि दफ अजराबो बुसे बो बिसिवाबो 1988 89 88 तो फाइका सरकार TUJS बाय कांग्रेस जुट सरकार फाइकाने लगे लगे खलाय 89 नो आबो चेंखा एका ओ अफ्रुओ चिनि तालिका हामिया जे बरक आं इतिहास न जों खलबै तनिखाय चाया इतिहास न जों फियगनो नांगौ लाइबो मानो ओ अफ्रुओ सुधीर रंजन मजुमदार सुंखा नगेन बाबू एप्रुव खलाय दिसिनो नाय रोमान स्क्रिप्ट न kokborok subject न रोमान स्क्रिप्ट पेपर ननि बागै एप्रुव खलाय दिसिनाय नगेन बाबू ने सामानि गसिजाक अप्रुव एका अप्रुव चिनि स्वर्गीय चिनि कुचुगो तंनाय नगेन्द्र जमातिया बसाका सुधीर दा ए फाइल ता हमारे एकटु देन ओ फाइल टु बय फाइल जे कमाय थांगा अप्रुव जों TSF तंफ्रुव कक बांलेखा कक सालायका नुं TSF पहिले जनरल सेक्रेटारि उंगय आंदोलन खलाय फाइसे TSF नि बिसिंति नुं ताबुक मंत्री पर्यन्त फैका नुं से ताबुक आबनो दिले खलाय तंग हंकल बाहाय नैबा ओलले फाइल जे कमाय थांका ओलवो समाचरण त्रिपुरानि कमिसन उंखा अप्रुव रोमान स्क्रिप्ट बाय न kokborok न सिकाकाय गथगो नै ताल पर्यन्त आबनि चर्चा रब चले तंग आबरो ताबो तंखो बजे कमिसन बिनि फुरबो एकाय अप्रुव उंगलिया सुजुग फाइका कै जेनि तैकासा kokborok नि रोमान स्क्रिप्ट भाषा कमिसन फाइका जेनि बुनि दफानि बरक निका ओ अप्रुव जेनि पवित्र सरकारनि जे भाषा कमिसन अप्रुव मोर देन 80% जेनि बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाइन kokborok न सिकै चावो इवन यूनिवर्सिटी कॉलेज रग पर्यन्त 80% बरक रक न अप्रुव जत समीक्षा नाइलेका जत फर्म फिलअप खलाइलेका अप्रुव जे परे नाइ रक जे सुइकुरुङ रक जे वानसुकुरुङ रक साका 80% बरक रक न सय दिखा जे रोमान स्क्रिप्ट बाइन kokborok सिकाकाय गथगो एकाय अप्रुव ओ कमिसन नि बिसिंतिब ताक पर्यन्त एप्रुवल उंग्या ताबुक उंकाय थानाय 4 तारिख इ मास नि 4 तारिख तेनि बरम गदां मुख्यमंत्री एप्रुव खलाय सावै दिखा जा CBSE बा TBSE ओ जदि kokborok परे नानि हंकाय kokwan जि स्क्रिप्ट बाइन kokborok फुरुं जाकथं परे जाकथं तानि बागै हंकाय कायसा CBSE बा ICSE बा TBSE ओ एकटा सब्जेक्ट न दुईटा स्क्रिप्ट बाय प्रश्न बखलाय थगिया एका आबनो उत्तर बुरी थगिया आवन बागै न kokborok सब्जेक्ट न बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सुइथं परिथं नै कायसा अर्डर टिक्लाय देखा थानाय 4 तारिख जे 1967 नि चिनि बरक रक खापां स्रांगै आंदोलन खलाय फाइबानि आबनो चिनि जे रोमान स्क्रिप्ट जे नाइनै बरक रक तुइ रुखलाय रिजाक माहाय मा तंजाक्का के ताबुक हेंकाय यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज रग 17टा 18टा कॉलेज त्रिपुरा राज्य जे कॉलेज रग अब जे kokborok सब्जेक्ट परायनाय रक बा फुरुंनाय रक परीक्षा लिनाय रक प्रश्न खलायनाय रक अब तामो साका नरक kokwan जि स्क्रिप्ट बाय प्रश्न खलायफानो नरक उत्तरे ना खाय रोमान स्क्रिप्ट बाय बरि मानो रोमान स्क्रिप्ट बाय जदि प्रश्न खलायका हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बाय न उत्तर बरि थगो किंतु आउन बागै न त्रिपुरा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नुं जे कुनु स्क्रिप्ट बाय फानो नुं परीक्षा लिदि प्रोफेसर रक मास्टर रक एक्सेप्ट खलायो अब नाइ नाइ मानि थानाय 2018 निसिम 2023
23 পর্যন্ত যে বিজেপি সরকার চলে তংপ্রু ও স্ক্রিপ্ট নতিয় যে ভ্রুব বরক রক কক সালাইকা মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ 12 স্কুল 11 অমতিরক যে স্টুডেন্ট টংনাই রকনি বিশিঙ্গ যে নাই নাই মানি প্রত্যেকটা কলেজ রগন রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো কক বরকন সুই থকজাগো পরে থকজাগো হইনাই ইভেন ওয়ান বইনি দফানি বরক ওয়ান সারক ফানো কক বরক সাবজেক্ট হানাই দङ বরক পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সুই থকজাগো পরে থকজাগো মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য 37 জন স্টুডেন্টসে কক ওয়ান জুই স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরকন সুইयो তাইকে যত স্টুডেন্ট যত বড় রগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরকন হংকাই সুই থকজাগো তালিকা হামিয়া যিনি সরকার তংফন আফ্রুব যিনি বরম গোনাং এক্স চিফ মিনিস্টার যিনি বরম গোনাং বিপ্লব কুমার দেব আবো যত বাই আইপিএফ টিম লিডার বা করক বাই সালাयै অলমোস্ট এপ্রুভ উনানি জাগাবো বিনি টেবিলে তং তং মানি একাই যিনি দফানি বরক রগ্ন আফ্রুব খরক নই বিধায়ক খরক নই এমএলএ বিরোধিতা খাইগা যিনি দফানি বরগ্ন বিরোধিতা খাই আবো কসাই তংখা একাই 1988 উয়াব চিনি বরক ni bising tino roman script ni kok thaibo kasujaka tabukbo chini borok ni bagaino obobo kasujaka kai buini dofani borok ba kahamse bile tabuk tripura rajyo je borok kok borok sinai ba pore nai abo 80% 90% na roman script baino pobo pore thokjago subu sui thokjago aboni bisingo chungtai onukha je ekta section খ্রিস্টান রক ক্যাথলিক উংথং ব্যাপটিস্ট উংথং বংনি এলএম বাবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সৈন বরক কাইতনি কক থাইবো সুলিলাই তংলাयो আং তাইবো নুখা বয়দা গিরক ফানো বরক কক বরক বাই কীর্তন সাবখা ও কক বরক বাই কীর্তন সুইপুরু রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আং সুইমারক नु আমকে ইজি তানকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ুং গনাङै বরক সহজে সুরুংথগো যে কোনো বরক রক ফাতারনি ফাইनै বরক রক ফানো কক বরক সুরুংনানি হিংকাय বংনো সরয়া সরয়া ক খ গ গ ফুরুংইতি সাখাইছে বিসাদ বিসিংনি উলো সরয়া সরয়া ক খ গ গ সুরুংখাইছে ব আনি ভাষা সুরুংনা হিংকাय আবো লেওই থাঙো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাইন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইকা হিংকাय পরীক্ষা হিংকাय আবো তাইসা পরে থগ সুইতগ কম্পিউটারাইজ যুগ তাকবা কম্পিউটার ni bisingo চিঠি রক সুইমানি যে কোনো জায়গা মেসেজ রিহন মানে হিংকাय আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইও আংনুখা যে বরক দেবনাগরিক ন সাজাক নাই ফানো অফিসে আসক সুইকা হিংকাय রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইবেলে অফিসে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন ইংলিশ বাই ন সুইরাই বলে স্ক্রিপ্ট রোমান নে এ নিতিবি জেড পর্যন্ত কা রোমান স্ক্রিপ্ট রুম শহর নিচিমি সেংমানি ভাষা হিংকাय ইংলিশ হিংকাय ইংরেজ রক আসু কুচুক দফা সিজাক দফাছে রুম রকনি নাহারাইছে বংনি ও স্ক্রিপ্ট না সলক নাহারিছে বংনি ভাষা ডেভেলপ খাই তং হিংকাय চুংই কুনা ক্লাই তংজাক বলং বিসিংগ ত্রিপুরা সারক ব ও কক থাইনো নাহারই সুয়ই চিনি কক থাই রক ন সগইয়া জাগাও সগরি খাংকাय ক্ষতি তামবা আমতই হিনমানসে আউন বাগাই ন যেবার ওয়ান সুংনাই সুইকুরুম আং নংনি চ্যানেল নংনি মিডিয়া ni bisingti ang sidani musungo ই বদল কাহাম ই বদল হামিয়া ই বরক কাহাম ই বরক হামিয়া আবনি কগিয়া আসলকাই লিডারশিপ ডাইনামিক লিডারশিপ नि উপরে ডিপেন্ড খালাयो আবু নুং বিজেপি দেখলাই কংগ্রেস দেখলাই সিপিএম দেখলাই হাইয়া নুং তামনাই ফেভারেবল বজাগা আনি ভাষানো কাখলুক তনি দেলে বুইনি বরক দে নাকি আনি বরক আনি ভাষানো কাখলুক তনি খানকাই বুইনি তামলা তামো লস abon manai nai gai buini dofani borok to nini abona sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri aun bagina ang sanani musungo je borok kok borok na hamjak na hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabukbo roman script by no kok borok na suika hangkai pore hangkai chabo tabuk tripura university wase kok borok no roman script by bo hingkai bangla script by bo পরীক্ষা নাই তো প্রশ্ন বখলাইও প্রশ্ন উত্তর নে আনসার নো মার্কিং খাই হাঙ্কাই সিবিএসই টা মুনিয়া তংনাইবা টিবিএসই টা মুনিয়া তংনাইবা আপনি বাগিনে সালাই তাইসা রেক্টিফিকেশন উমই দে মান উমই ফান মানো আবো তাই উংলিয়া হাইয়া গাবনি বাগিনে সালাইনানি জরা পাই থাকিয়া সালাইনানি জরা স্কুপ তংখ যে সালাইনা মুসুম নাই রক উকুলগো তংয়া ওই বসকাংনি
bere mo phayai jong salai nangkha asuk lainani jorangkha ang wansugo suikurung nok sabatong wansukurung nok sabatong sabo kok sanai angoro ke nobo ang samani rok nugyakho hingai nung kok satani nini slide dera nung kok satani nini wansuk mani yapri kasleno nung kok satani nini asuk thaide kepleno nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusuk nisimi haseungno aborok no wansugole nini wansugman no abo imang ni muk thango tai khlaimia aun bagai no ang sanani musingya abo kaisa ongkoni haino কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হাইনো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যিনি উঙ্কসং মহাভারত অর্জুন সংবাই কৌরব রক যে নাংলাই মানে অন নাংলাই মানে দল বাই বিরোধী দল আবার সব সময় নাংলাইনো তংখ কুরুক্ষেত্র তাগো পাইয়াখো কুরুক্ষেত্র পাই থাঙ্কাইয়া পৃথিবীও কুরুক্ষেত্র বা এক্সাম্পল সে অমতি খলেনে নাংলাই দङ নাইনাই बै साननाय नायनायनो बाहेकले खसरिमान साननायनो बाहेकले आं कमरिमान अमते तङैनो आबनि बिसिंतिने जों बाहेकलायै माननानि जागा लामा बाहेकलाय जों सराय सराय खलाय सानै जिनि जे वान सुगमाननो थिनांनि बरक रगनो जिनि ताबुनि सराय रगनो थिनांगत लाङै बाहेकलाय इ कक थाइनो फुआदनानि आबले जत इंटेलेक्चुअल जत वान सुकुरुनि दरकार आसुगै तंनानि जरालिया हिने आं नंनि मिडियानि बिसिंति सानामो जों ओंखायनो नों जे थासिं साका 1989 भाषा कमिसन ने सुद्रेन बमदि मगेन्द्र जमातियानो फाइल होख्रैने आप्रुबो कासु जाका निनि ककबाय आप्रुबो चिनि बरनो कासुता 2018 ओ जेको बिप्लबनि हाबां चिफ मिनिस्टार तंप्रो आप्रुबो चिनि बरक एमएलए कासुका काबु इ जे 2023 नरक नि बीजेपी हाबां गतंनाय काबु जनजाति मोर्चानि बखातिके तामने बागे सिरिं सिरिं तंग आपने तमो मुभमेन्ट अब टिक्लाइदिका अब सालायाखो अब सालाय तङ बिसिङ एंकाय सालायमानि बागैनो त पाग पर्यन्त लामा तंखो सालायया सालायमानि बिसिंतिनो लामा तंखो एंका अब सालाय तङ अब पाइथाक थांका अब ताइ लामा करिखा लामा मथाकजाक थांका हाया सालाय तङ अबनि बागैनो अब बा रोमन स्क्रिप्ट न तब खाइना एंकाय सुदु बीजेपी जनजातिनि सिमि दाइया CPM उंथं कांग्रेस उंथं जतने उंथं बांला स्क्रिप्ट न बांला भाषा न डेभलप खाइना बागै सुदु बीजेपी खाइनाय बरक रग येबले जतने बले अर थुरसा हिने चिरि यो जे उनि दं माने जे ताबो मथानि फासिंति बो गोबां मा खरां फिसाय दं गोबां मा गामियाम सानि एनजिओ को अमाय खरां फिसाय दं ताबो उन दंमोन जरो जे बारनि इसुं दं माने ककबरक रुमानि स्क्रिप्ट नति आउनो ति नरकनि फासिंति जनजाति मोर्चानि फासिंति तामो कोन स्टेप ना नाहार जागोन नाहार जागनाय दे नाहारै तङ सालाय तङ आं ताबु नंनि मिडियानि बिसिंति कक सामो अबो नाहार जांमानता बुइसाया फन साबले अबो कैसे स्टेप नंनि बिसिंति बुइसिसि दं नंनि बिसिंति बुइसुरुंसि दं गे ताबुक त जतदिन बासि ततदिन सिखि सिखि बार शेष नै हिमानि हाहाय अब जों साइमानब्ले याक याकुं खाइ तंफाने नि बखान खाइमै आबले बुखुकनो मुथौ रिवय मकलनो मुथौ दिफानो नि फलानो त मुथौ मै आबले अब बैरागी रक गाननो सामा रसाबमानि हाहाय आं सानान मुसुंगो हात बान्दिबे पाव बान्दिबे मन बान्दिबे केमने माहाहाय ओंखायनो नि चुक बान्दिबे मुख बान्दिबे परान बान्दिबे केमने नों सानानि मुसुंना नों साया हांकाय उंया आउन आं साका अब जे बुजिनाय त बुजि थं बुजिया त ब जेसु खनाफा बुजिलिया निनि आसुक थाइनो केप्लेनानि बागै अब किरिया बय निनि साथाइनो साया हंकाय अब निनि लसिया अब निनि उ बसाब बतुइ बुसुक बंनि सलस गै नु कक थाइसा साकाइनो निनि याकुंनि याफातलानि हा कमाया उंनाय हंगबा नु तानु बागै साया तंनायबा बरं जतनो थैनाय साबला हामरुंना फाइबा कत कत बिगानि रग जतनो थैथांबाय बेले निनि साथाइनो नु साया हंकाय अब तामनि बागै उंनायबा जे बरक सानानि जागा साया मतकमान जागा मतकया पुगमान जागा पुगया सिटिति साया हंकाय अब सिया हाइनो आउन बागैनो जे बरक नि कक थाइ नांमानि जागाबो नांनाय हंकाय नांमानि जागा नांरि थं अबति हिने आं वानसुगता हंकाय आं नुगिया
TRIPURA thang TSF TISF NGO বিভিন্ন society buko ang nugyabla ang thaisa mungse samanya ko ngai abon bagai no borok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau Nggak tahu kabang ma media ni bisingo intellectual hakeba advocate ni bisin ti kabang ma hai right to language is the Atrocity Act 1989 the right dawo tongo kebo ni language of thaino seri mania abo tubino 1989 ni je ST Atrocity Act ni bisin pri language na pri je case claimano affair claimano ni je kabang ma ko asailai to mani je chini tabo Dr. CM Dr. Manik Saha je abo hake kaisani ko thaino binai khamani na affair claimano ni je ko ngi awai ngi to mani abo to ina nung bo hake apphio mona je basano tui je kono boro dok amti khlaikan ke ai rai dawo thangi abo no affair claimano mani na সংবিধান ni ain kanon bepar tang bisi sia je sinere aboi siga ke tam sulla khaba ain ni lamati thanai neta ni lamati samung khlai nai nung khlai man hi sai tong hungkai tam khlaiba abon ang bar sao moyur bolongo musaya pung khola jaga se musao peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hangkai bobini o bekarang nana hangkai bolong ni wafisa bofisa nang nung khlaiman hangkai tam sulekha ba dito hobe korte hobe ami kormu hangkai nungbufor hinai ba khlaina manono sab yak khai tong khaba ga abo borok khlaya hangkai sititui bo khlaya hangkai siani hletai bo adam da kubuk phano da katal phano samung tangjagya hangkai damra ni hlibo samung chugya gila MA pass BA pass tongle chung tila khapara rung yase khapang phiagai kalai kithik khlaiai waisa gari bokhok jaga waisa kas lewo khlai sagoya khlai tong hangkai sinai boror re tani porda uklok tong abo pap ni samungla aron bagai nang hino many hands together nini man thaino nung sanani bagai nini san thaino nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tongo tini keri nini chair tini tongo tini keri nini bosong to tongle bosong ni wana tanoi nung jekono jaga phano nung lang thangni wana ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong no to phuisa khai chaya phuise khlai to nani bagai to obo sabani dai ba jotoni na dai aro tabu nini pok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok khaba ba senaba nini kok thai kama ka hangkai nini TRIPURA mothani borok hangkai abo khatorjak dengna ba nini kok thai kama ka hangkai BJP জনজাতি মোর্চা ni borok rok hangkai kopalo ko sungnai hai deba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhasha no protection khlaini bagai bangladesh বাংলা ভাষানো আন্দোলন খাইতে না তো তিনি পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানুবলে তিনি ভাষা আন্দোলন বিসিমতিনি ফাইবলে এখানে এই ভাষা আন্দোলনের জায়গাও থুরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলাই টানলাই থুইলাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হাঙ্কাই বরক যত पाकिस्तानी विरुद्ध आंदोलन खालामले और राजनीति को साया राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय पॉलिटिक्स लामा तंगनाय निनी हुकुम मुकुमु वानसुगमुं अब निनी लामा तिन चलेनाय तम बीजेपी तंखांगाय CPM कांग्रेस तंखांगाय नंगमा मुया आमंद्रु पगनाय देबो आं आगेबो साबला नंगमा निने चाखतु मजदें पगनाय देबो पखांगा अब नं निनी बसाबतुइनो थिनां निनी बसंनो ततरा सेबो हाकर दामा हाइबला आउन बागै न हिनो जरानो कक सानाय हाइया जरानो आं नुंसे नामना नांनाय यागो गरि दंगो जरानो मेनेज खालाय जों सामुं खालायबिया थोथाय गाहाम दंगो मुक्ति थांया आमति दंले ठीक आमति हाइना जरानो न नाइसिं दंया ताबुक से जरा दिस इज द राइट टाइम हिनाय आंखाय वानसुगता कारण निनि कगनो
চুংতাই অ্যাকসেপ্ট খাইলিয়া হিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি পলিটিক্যাল পার্টি এমন একটা পার্টি বরক নি বখানো ওয়ানসুগো তিনি খাইফানো তাই নিনা রেক্টিফিকেশন উনি মানো তিনি হাইফানো তাই নিনা উনি মানো বিজেপি হাই ই ত্রিপুরা সারनि প্রটেকশন খাইদানি বাগै যে নাইমানি আবো তাই কোনি পলিটিক্যাল পার্টি नाइया गाबोन बागैनो आं साननानै मुजुंगो जे साननाय आबरक बजागा करखा जे ताबो विभिन्न पलिटिकल पार्टी ओ गोबां एमएलए रक दङ आबो बमति खलाय आगंगा नां जे बरक रक आगेव रोमान स्क्रिप्ट चाया देवनागरी खै चावो कगवानजि खै चावो हिनै साबरक खापां स्रांरिनान बागैबा अमति कक साका आंत सिया किन्तु अबरक रक ताबुक निनि राजनीति बा पॉलिटिक्स नि बेरेमो पॉलिटिक्स नि लाइरेमो बो जागा तंग आबो जतन सिहर आउन बागैनो निनि इनर क्वालिटी द इंटेलेक्चुअल बिसिं नि दिया निनि वानसुक मानि न नि खुमनि बाहायनो आबो नुनो दे पिनाय नागा पिया बंगराय दे पिनाय पिया बंगराय पिया हंगाय नबरबा फानो मा पिनाय आबले साबो हंगाय आउन बागैनो जरानो नाइसिं तातंग दे यागो गरि कांतु तुई नुं 11टा मीटिंग हिसाका यागो के गरि तंग नुं थांग सयके 12टा अमतुई नग लीडरशिप बा अमतुई रक वानसुक पुरुं रक नगो आसुक तातंग जासितो तो दरा बुखसरि बायदा जों पाइथाक फासिं थांलायसिनाय पाइथाक सोमों गायसा दंनाय जे रोमान स्क्रिप्ट साननाय तिप्रासा दफा र सानना रनिया कोनो बागै मानिया अकबे सानना नाय नों जे आसो एक्सप्लेन खाय दं माने जे माने ताबु बजारा दं को सालायनानि बा सानलायनानि साननाय बरक सानखाय रोनाय बरक बाय साननाय बरक मिलिलायखे जे साननाय मानलायि मानो जे नोंबो कक सानना नाय माने जे रोमान स्क्रिप्ट नते तिप्रासा दफा सानमुंगो रनियाखौ आबुदन लगा सानना लुकुरनो क्लियर के सादि बुकु जों बाहायके बहाय चिनि जरा आबुके चबा रोमान स्क्रिप्ट ति द चबा खाया नाका दा लिगेल फासिनो थांना पाइथाक सोमु किसा क्लियर केस सानबायको नों तो कक सामसुं माने आबो आनाउ एलएम बागसे माने खिसने रि बाहाय मातंसु इजराइल दफारक बंगने हाव थांनानि बागै इजिप्टनि 40 दिन बाय थांना नांमा जागावो 40 बोसोर नांखापुं कायसाबा कायसा सतनलाय सकलाय लेमानि जागा हिमनानि रंगिया बुनि दफानि बागैया बंनि उंगनि बागै 1988 बोसिन बरं बागै मायो 2018 बोसिन बरं बागै मायो गाबो साननान बरंगिया नाना बरंगिया बुइता नादि नि साइतंला के ताबु भारतवर्ष जतनि माया गनां हेके ताबु फाइनल डिसिजन नानाय दफा बसं हदा मुकुमु हुकुमु जिनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय अमित शाह फाइनल डिसिजन नाउ नेशन बिल्डिंग नेशन प्रोटेक्शन नि फाइनल डिसिजन नाउ आईपीएफ नि नेतारक यंग एन सिंथं मेबर बाबुंथं बरक बाय आसुगो बसावो उंगय कक सावय आनि दफा हदा मुकुमु हुकुमु हायुंखा नरक हाय खलाय लांजादि हिनै थाइसामु सावैयाबला नुगियाखौ आं ताबुबो त्रिपुरा राज्यनि जतनि उनको हंकाय बुबागरा ताबुक त्रिपुरा मथानि बले आरो थांगय अरसे फाइका हंकाय बीजेपी नि बरगनो यखाक सुका खलाय तुइ खानि आरो खलाय जेपी नादा संनो रहर दिल्ली थांगा आं अमति नांगो ताबु तो ग्रेटर त्रिपुरा नि कक थाइ कुरिखा ताबु तामनां आवर पने सावै कारण आनि कक आनो सिनियाखौ बदल हिनै फानोसे आनो सिनियाखना कुसुकनि बीजेपी नेतारक त्रिपुरा नि सिनि फानो बंगनो तो सिनि बले अमुक नांगो ग्रेटर त्रिपुरा लेन बोरिया यूनियन टेरिटरी बोरिया अब ही साजाक फाइफानो तामले रिमानला नं अमुक रिसिदि दाक्ति हिनाय स्पेसिफिक सामान कुरि खबला सामानले ताम साकाबा आंनु खामले लाजमां सिंजासे और सीआर काहाम जागा रिजागियो सीआर काहाम खलाय सेटिंग खलाय जागिया सीआर काहाम रिया हिंचे वर्क आउट खलाय फाइबलै 13 जन एमएलए आरो आनि अमुक नांगो हिनै साइ फाइमान आंनु गियाबला अमति खलायथंता गावनि बागैनो जे बरक रक खापांस्रांगै जे बरंनो रहरमानि आव अबले चावानो हंका अबसे चाइबो सायाफं जेमन सुं सालांलिया फानो ताइकबन बदल दे साना गाबो ताइबो साया
उनको हाय तखा बसा हाय तखा तक्तुई उनको फुरके फुदुलु दुलुं फुं तखा वानसु फुं अबले बगा हाय फुरान हे माने तरुरुक समरुरुक फुं दिन बालुरुरुक ताजुदांरुरुक सेबला आवन बागै ना अबु रायखो जुंना हाय सानजांरुरुक खनाय फेंसारुरुक बोलका हरुं खांका बुआ से कल कल अंकर फाइ मा हाय अब शेयर कामनि बागै दे रांनि बागै दे पोजिशन कामनि बागै दे हेगा अब सिनि ओ जे लंग रेंज नाहारबानी अब पगलाय थांगो हेगे ताबुक जुं तो ठीक जागो मा सगैया सब सगैलिया सगैनेबो नांलिया कारण जेबाबे लेंसुका लाइफो नुं जे जागा टीएसएफ नि जनरल सेक्रेटारि हिनाय नुं आंदोलन खालाय फै नुं फाइल सकमि खिबो अब तथ्य कुरिफानो तथ्य आसे प्रमाण नाय हिमानि हाय अब जतनो सिउ आब्रन टीएसएफ सिउ आब्रन टीकेएस सिउ यंग एनसी बारबार सालाखो अको कथां तंने गिला तंगो दा मंतो सं जतनो साउ टीएसएफ फाइने आफ्रो दा मंतो आफ्रो मंतो कले टीएसएफ नि आफ्रो जले लायो दा श्रीदम टीएसएफ नि आफ्रो ओ जरनो हायंग लायो सुंखा आफ्रो कॉलेज लेवल तंगो स्टूडेंट टीएसएफ खालायो सुंखाना वै सुंग थामथि सावो गै अब जों साननो बरुंया आदाय खालायनो बरुंया आफाय जों तंखा गावन बागै न स्ट्रंग लीडरशिप ताबुक तो बुबाग्राने बिसिंति फाइगांखाय जों आसाय दङ उंथं ताबुक बीजेपी नि बिसिंति जेंमाने उंखा बंनि बिसिंति जेंमाने उंथं ताइफानो दफा बेरा खाजाक दं गुरा खाजाक दं अमतिसे नायबले गै बीजेपी रिना मुसुं तंगमानि जरावो नुं सानने रोंया हंखाय उंगेबले जे जागा के नि नगफानो जेनि मोहन भागवत भैया राजबारी फाइबले कोनो बरक फानो अपॉइंट नानान हंखाय मासेर पर मास अपॉइंट नानान नांगो बुबागारा खाय तिनि फाइका हंखाय तिनि न जेनि प्राइम मिनिस्टर बे मालायमान बले तिनि न जेनि अमित शाह जी बे मालायमान बले बरक सेरि नाय ताबो गो ओ जागाव जदि जों जतन मिलियो जों इतिहास नि कारणे लाइबुमानि बिसिंति खलाय जों आगे गोबां तंमानि खसखा राजा बे दुली बे पालकी बे तंमानि जों ताबो बीपीएल अंतरदया काट मंत्री तंजाखा गे जों आगे गोबां तंमानि ताबो खसखा जों ताबो आगे गोनां तंमानि तालुकदार तंमानि ओ तालुकदार नि याग रगो ताबो बीपीएल नि अंतरदया अन्नपूर्णा नि रेशन कार्ड बांसै ओ बाबू ने जों साइना नांखा जे थांमालाय तंनाय र खवाय हिंगाय आगे खवाय माइ गोनां सदर रां गोनां हिंजागो तालुकदार बसं ताबो तालुकदार नि बसं रग रेगा काट तुई मा तंग सिरिया तालुकदार फेनाले तालुकदार नातो तालुकदार रामकुमार तालुकदार बांसे खवाय हिंगाय दुरुनकी दुरुन जागा इवेंचुअली ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास संनि 200 कानि जागा तंगता ताबो तंगो गोनां मांसे हिंगाय ओ बरग ताबो ताम तंग हिंगाय जतन हांसाजाक राम प्राजाक लेंजाक कोनो साबजाक yang tongkha aboni bagai no je kurung rok bos kango phayo sabja sitong nin to sung to ang to begiar tong gaun bagai no jorano kok sasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse snamna nangnai je kurung rok bos strategy plan khai sklamu yako agreement or sign finally ready sing joto civil society asu ketu ni baru sari keben mulai abang sesung tina agreement sign khaimia ngat tini sung joto success sung thama ku je kun jagao chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bang se sung tini success sung ngiam abun ba tini sanamu sumo hari abun generation role amtile ilengya na khakau karo sung joto no thansa joto no joto no obo nayu tini kokborok tui agi CPM सरकार तंफ्रुबो कमिशन सलामजाका पवित्र सरकार कमिशन सलामजाका तिनि पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइमन जागलोबो पाइसा सैटिस्फाइडिंग क्वेश्चन सलामजाका आ क्वेश्चनर यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटेलेक्चुअल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को ना क्वेश्चन बागजामन यागलो बर तामनाय बर जतन सय उनको रखा किंतु जत ना जागने बिसिमो 75% न तेनि रोमान स्क्रिप्ट न ठीक kokborok bang kahamoni sajaka nken amuna aba hike no tini pavitra sarkar report submission khaika tini manus sarkar abuna implement khlainang ni samasaran
commission hne bo salam jaka samosaran tripura tongpro ba abo report khaijaka nge tabo kumo mukudang kumo kondo chaudhary কুমোরঞ্জন চৌধুরী বিন ফুরব অঙ্ক জাকা যত রোমান স্ত্রী মাংসলে তিন নরক ছাইমানো সকায় চিন্তানে আ কোয়েশনের দं বড় সাব সাব আনসার কা আর নন পুরা ফাইল जों দেখলাই রিমান না তিনি সিন কবর সিনেন গমামো দं বড় বুসুক জরতে কবরনো হামবাগে বয় সিমা সিত তিনি ইউনিভার্সিটিও বাহিকেন কবর সহইকা তিনি যে সিন ইন্টারন্যাশনাল কবর সিনাই রাইটার যতন গভর্নর নেওয়ার থাঙ্গে সালাইপুরু গভর্নর নিয়ার about 35 বয় 35টা বয় নিজি রাঙি পাইনা রাখা মুনফর উনকা কবর আপনি যাবলো লগ লগিন ভাইস চ্যান্সেলর রিঙি কবর খুলুক দিনি मा खुलुका आके तिनी कबरक इउनिभार्सिटी मुले अब गभर्नर से खला खला सासन सालो इ फायो बाहायनो एनआईटी बाहायनो ना तिनी खे खलजाक मु कबरक ना आबुन बागैनो तिनी सिन बरो सिनाना जे जागा सिन बरो केबिंग एउ तो का जों जतो जागा सक्सेसफुल केबिंग मा का आनी खरकसा सेल्फ सेंटर सर्भिस बागैसे तिनी जों त्रिपुरा सार कलुगु मातो mo bin self interest na bagay bin pocket na bagay bothane pano derari dai 12 লক্ষ কক সাইতো ডিমান্ড খাইতো কারো খরচা পন আমরা থান কেমন না এ আবা হাসি সুসল শুধু আবশ্যক না তাতে সানামসু এসটিজিটি টিআরবিটি গভর্নমেন্ট অফিশিয়াল ক্লার্ক हुँदै ऑफिशियल उनका ऑफिसर हुने साके त्रंग टंग मन दिन का बरफ फाइया आन्थनी एसटीजीटी र टीआरबीटी र 230 द बुझिले एसटी रङ सीट ओ एसटी रङ सीट उनका यूआर उनका समथिंग 60 84 उनका एसटी रङ के तो आबनो एडभार्टाइज मोटे खाइ बरफ एग्जाम रुबाय क्या ताबताम खाका खर्चा दीपक दाको दीपायर हुने कैश खाइरि रिखा कैश खाइर मन जागलो तामंखा कैश खा क्या कैश खाइमन जागलो हंगा का कोड साइड का हमना अब 50% एग्जिस्ट तो का रिजर्वेशन अब बाहर में आसपास रिजर्वेशन सिस्टम का खला दे नो कोड राय रे दिखा अगर 230 20 को 17टा समान से ना 230 टा नो बा 230 टा अब त्रिपुरा सारनि एसटी रनि अब कोटा सीट खाली तंग तंग बैकलॉग अब फुल खाइने बागैसे ना दिन अब ती तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खायामनो तो बरो फाइट खेलिया बले न जे एसटीजीटी सिनियर टीआरबीटी पर सिनियर बरता को तो केस को देखाया तब लगा तो चैलेंज खाने नंगे छ प्रमोशन क्षेत्र बमति न एसटी सीट नो वाछनो सुपारसिट खाय यूआर जतो नाय तो मै था गोबां म जागा जों ताबो थैतो केन्तु सिन बरो बुजिया न जों टाइम बिस खायनाबा ना जों जदो दल साफ्रोमबो आसे जों फारमानाय बले न केबो फारि जों न लगिरना केबो फाइनाय करे ए अबा हाय सिचुएशन आबन बागैनो त्रिपुरा सार निजिन कालचार हुकुम नारना निजे पाउन नारना नका और मन स्क्रिप्ट बाने जों खाइ सिन पाउन आबलि खाइना हंगा का जों बेलाके इम्पोर्टेन्ट नागै त कारण ताबो बो बर बांग्ला मीडियम को नै त काबिन बरो जे चुजाय गे रहन छ बांग्ला मीडियम मार हबले उनका ताइ तो जतन जे चुना के जतन इंग्लिश मीडियम उनका बांग्ला मीडियम परिबले नंबु जर सा कायमाना बा ह आउन बागै त गलगि तंगले बोलो इंग्लिश परिबाय से नों तिनि सिन बर अमेरिका बनुकनाय अस्ट्रेलिया बनुकनाय जार्मानी बनुकनाय कनाडा बनुकनाय दिल्ली मुंबई के जतन नुनाय नों बांग्ला बेसि परि इंग्लिश परि का रोमान स्क्रिप्ट परि का नों तिनि थां नामा खम जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा मा चुते खलायो वान सुदुइ जों सामु कथा तामा आम सुसु कक ए अबा हाके सो गोबां तंगना आंसिन
তাকো বুহুরং সানো মুসুং ও বাহি কেস dong kan nora kes challenge makai na ta 16 tarik next day sewa kes ta tinin sim kan chin ya ba heno barang ka bong ni jai nu ke wan ji tong ni bo no objo sadu se ya pa ngai ta awa ha si si so so li to ngai ta ni kok no su se buni do phase no ne জবরদস্ত ইনফোর্স খাইছে না বড় নাই কোনো আইন করে আনি ডিসিশন আনি সিংনা নাংনাই আনি চয়েস আনি সিংনা নাংনাই বিনি কোনো রাইট করে जोंनो বেঙ্গল স্ক্রিপ্ট বাইসি মাস কিনে হেনে ইম্পোজ খাইনে বাগে আবুন বাগে আং তিনি সানা মুসু ni kogno tamno bagai bongno kogo skidi ni dagi to একটা না কাম नों बिनि स्क्रिप्टनो बायदोंङै नों एक्सेप्ट मा खायो सेकेन्ड नोंखाय नों बिनि कगनो सोलों थांसोनाय निनि कगनो कगै थांसोनाय आरो निनि कग उलुट पुलुट नों थांसोनाय कारण चौधरी आं तो वानजि कग माय एफान चौधरी सिने थांगाखासे बेंगल स्क्रिप्ट बाय काहामखासे नों एक्जेक्ट प्रोनाउंसिएशन खायो स्पेलिंग से खालामनाय इवन आं तिना मुं एन्थनी हनै सिने थाका बुइ रेशन कार्ड रबो एन्थनी बांग्लादेश কিভাবে লিখবো ngা তো সাইমেনে কিভাবে লিখে এটা আমি জানি তাই আবার আগে বুই ভাষা নাকি আদি এন্থনি স্পেলিং কি এমনি বাংলাদেশ রকম বুই বাংলা যাব আগামন বাগানে কোন জায়গাও আন আনি মুংনো বাংলা বেসিনে থাকা বল আব্দুল সাদুবি আং নাকা আং নো সিরনা এ আবাকে রেশন কার্ড রব বাং মাখে ঠিক আবন বাগানে তিনি সানো মুসু তিনি মণিপুরি রক মাইতে রক आगे एक दिन था बन स्क्रिप्ट कमाई थांग बर बाहायनो बेंगल स्क्रिप्ट सुनो शुरू खायके उलका बर साइमान का बन स्क्रिप्ट बर नुतुक माति खलायनो हनो कुबिया बर स्क्रिप्ट खालामै ति खलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर मीडिया जतन बंनि स्क्रिप्ट उन्स खालामै बर ताबु उनि थांबाय के बसो बालखा बर स्क्रिप्ट खालामान किन्तु बर जतन थांसा खरसा इंटेलेक्चुअल से फुनो का अवश्य सिनी जतन यूनिवर्सिटी बने मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर बर गसिना बायखे केदि फिन त्रिपुरा हंका गसिमाया खरसा ताउ रोमन स्क्रिप्ट से गसिमा गरायको निन स्क्रिप्ट सामो नों साना थाकाबो नकाबा हानि तलाबाय ताफात आहायसिं थाबाय आबुन बागैनो तिनि सानामुसु अस्ट्रो अर्गानाइजेशन हंतु जे परि तंनाय रकन हंतु नर आजागाव नन बांग्ला बा फानो प्रश्न खायतो नर रोमान स्क्रिप्ट से सिफुनो जुदिनो मास्टर फेल का रखांगा का आबुन बचिन कायसा चैलेंज तो ना खाका ताबु बर इंटरप्रेटर समाना नाय तिनि खरसा बर वानजे कोंगाया क बर तिनि कुटो विटनेस सबमिशन थायगा का बर इंटरप्रिटेशन खायनानि बायदो ताबु रो जों सिना ना जों तिन ताम बका बाहाय खायजा जिनि बर सिया जों परिमाण हिंगा का कायसा कारण पास संगे सर्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागे जों पर केतु जों परिमाण आं सिना बागे होनो जों परिया ना खाको तमका सानमु जों तिनि आं परिउ माने साख्रि माना परिया होनो जों नों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागे आं नलेज बागे आं परिउ होनो मा खायनाय ए आबाके जुदि नों सि परिखा काय आबो कुबिने निनि इंटेलेक्चुअलिटी तंनाय गाबा हेने नों निनि सेंटिमेंट तंथान निजिनो को रोमान स्क्रिप्ट बायसे सिने हेने जों जबा खाय दंमा जागाबो ना बांग्ला बायसे मा सिने हेने दारेक सोननाय जों सेंटिमेंट ना रोंगिया जों थि तुंना रोंगिया आन फ्यूचर बसे दि सना सिनाय बर थां सयके आबुनो वासुसुका बेलाखे जलिवा साक्षात जलिउ आंनो जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आनो तेति प्रसा ताकोते बुकु बर तासे सिना ना मावानसु तान बागे हिंगाखाय जत जागनो जोंखाय थुइतु जत जागनो सिनि याक मतो जत जागनो सिनि ब्रेन डिस्टार्ब तान बागे हिंगाखाय जेकुनो सादा सिनि बागे चाया खाना सिनि बखर क्लिं खायाव सुचुवे सुजामा आहिन थां ओंखाय जोंनो सिलिया ना जे सिनाय रावखौ तो कुन बखर उजायो जे सिनाय रावखौ बांग्ला स्क्रिप्ट थाने तो ओंखा बरखा इंटेलेक्चुअल ना आबो नांगो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाहाके ना किसा नरसल सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु
abun bagino khub wanao tabu UNESCO United Nations UNESCO borok se je borong ne kok kemamani in danger umano borok protection khai worldwide jotone agree khai jaga bahike protection khai nanu a ko je salai to a jaga o sin ngaka 12 lokote lokok ko borok sirisi tin simasun joton se richest language in the world hine hinjaman a borok se tini khai nung roman script se ni sa to nai ha do tabu nung sala bangla script bang sisinai siriti bage sine romi nung bangla mana ke sala siriti bage bangla ba sine cherek di bage nung ko bangla ba sine ha chir di bage sine sidema apa rono wan sunu na dosu ngatam na bage sin borok sin borok keben ang buno dusuriya ko an borona sang dus maru bule jotan thangsa tinno no khana wanji ro busuk bon ka sana bor respect tini Rabindra Sangit dangkum Rabindra sabu akabu joto jaga bor jekun program ko bor ekdom thik thangsa sekachin kabama dal bidar tomo sudu se sankai abno uste dekhe sing abno protection khai abno mani ui kahan kai sing respect na ringa wa simple thang sudu su kaisana haina sanani kaisana kulnani kaisana ukluga haina sanani kaisana barke sa kana thanga ka bono sokla nangnani abro ma se nai election fight ka bo bono khibi boso thangmana angsa thana amti ro mun sing selai to buji to pakai tamu je sinai nugnai borong no se mar honai kok satini borong no se mar honai decision making natini borong no se mar honai a meeting attend khana bagi huni ro borong selection sinoro hangka jotona self independent angseng nai অথচ উনি থাকা কব আরো কোনো কন্ট্রিবিউশন খাই মানে আরো সুং থই আবন বাগে না সানো মুসুনো সিনি বরম ফারি খাসি বাইসি ফারি পাল খাই অ রোমান স্ক্রিপ্ট খায়া হাঙ্কা গাকাই जों চিফ মিনিস্টারनि নং নং খয়া সেক্রেটারি লামানি जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंताय अंखया हने फारि जत सारा त्रिपुरा तनाय सिनि बुकुमबार जतन फारि जों नाखाय जत जानो ब्लक लागे नागेना बचनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा ह खरसा बर दिसनाव सारा त्रिपुरा सानि कालचार कग्न दंस खायने हैने अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खायने खाया अब बनो लाइट बर खाय फारि जों ताय जत त्रिपुरा सारा थाजा उंलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागे फारि कायसे जागाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाय ता मुमे फकबर कबर बागे न सब खाय कबर साइट सब कबर बागे न सब खाय तो ताव ताकसे तामो दा बिखे राय प्रेसिडेंट आबो ग्रुप तासे जतन न तुबै कायसे ग्रुप खाबेन बर बाहायनो कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाय आन खुलाय तो तिनि इउनिभार्सिटी रो बाहायनो आबनो तै बर चाइतो जे स्टुडेन्ट द आबनो चाइतो बर प्रोटेस्ट खाय तो हंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाय तो मसाय कासे जतन त्रिपुरा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनि मुमो फक बर हंगा बाहाके प्रॉब्लम को तिनि तेसा हंगा बाहाय प्रॉब्लम को तिनि कबर साइड सब खाय के बाहाके प्रॉब्लम को हने गाखाय आबु बुंग नासना लिया फाय जत कासे जत त्रिपुरा सा अंखरे सब खाले सिने नागेना सिनि ककबरक न साबसुं न बांग्ला स्क्रिप्ट नि मासिने नि सुनो इनफोर्स खायमा आबति थांसा दंग न आबा के सबदा खायमा न खायमा गाखाय जों थांसा फादिताय के बनो नासिलै उइ
कुलायै सारे कलायखौनो सैलायै मुसुक सुई तग फिनल होनयावै फारि सब खेलालाय आबसे थानसाङा आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खायतं सीपीएम दा खायतं कांग्रेस दा खायतं त्रिपुरा मता दा खायतं नि पार्टी जेकुनो पार्टी किन्तु त्रिपुरा सान कायसा थानसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कगनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमन फाइफ्रुले आरो ताई अमते बेनार ता होनायसै दे पाल खासे फाइसं सब खायनो न उंगै दा मान फादि आबो हंखाय साखलाय बायदि बुफुन सिबो खायनो जों सीआईबी फ्रु सीआईबी फ्रु media थ्रु साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा त्रिपुरा 3 दिन जों पैरालाइज खायनो कबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुई डायलॉग आसुगु आ परस जों दिल्ली थांगो केन जों नाफ्रुबो होनलायका दिल्ली थांगा रांतुबि रह जाखाना बुहुको आ बागान सिरि बाय तिनि सानो मुसु रांतुबि रह जागिया साय रहरु नरक थांनै पाल खाय जतनो रेडी प्लान खाय फाइनल एग्रीमेंट से खाय जों सलाम जा तलाम थांग जा सब केबंबा 3 वर्ष केबंबला अबंस जों मा खाया अबंस जों एग्रीमेंट सय मा खाया हायपनो आको होनो जों आफु सारा लिया आवर बगे जों सिरिं चुखा मा तंखा आ बगे बुइसाव तांग चुबु दं सिसु जों बुजिया tabuk je Tripura hastego Roman script na tu je kok asadai tongmani lai thangrak salkisa sakang Dr. Manik Saha CBC te TBC je letter romani opposition leader no je question answer we je tabuk ke Kokborok Roman script bangla bai nai CBC abno tu je Tripura sarokbo khorang kisai tongo jono Roman script bai bo jorani sini Kokborok kokno Roman script by masrinai ba amhai sanmung kisawai bhai o jora belai kara hambai jora news tai KOKPIN narok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sagno highly educated mo saya tamne ka ang o dapana hamjarnai ba ani je srungma tui srung tongo aipano o burning issue to অবকতালিয়া আং সেরাইফ্রু যখন ক্লাস 6-7 পড়ি ফ্রুব সঙ্গাফ্রু বোর্ডিং রক তঙ্গ সঙ্গাফ্রু মাসলিও সিনি কক বাইছে মা সরনাই তাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইছে মা ফরনাই আর তার মা আসি সনি সেকা আপরাং সেরাইনি কক সাও কা আবুনি সেকানো তে আন্দোলন চলিকা যদি নতে লাইব মা তং উকলক নিব লাই থামান ন হানাই কাঙ্কাই 10 সরত দেব বিরি গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও আং নুখা আপ্রু kokborok বাই ফাইকাদো saksai fekai to sini gorong sason santini pharo kobni fekai sini gorong sason ganang tongla krei tongla ngano kera baksani bon resamur Kokborok snador manka anu khare samukta aban thani boibo tongo gonamukti pore sei কথা jara pore di kai sini Kokborok ni jini basabai tamungo omahai je obono obi sapchaka ba omoni ti tabugo bitok kai tabu kubi kok sakan kai to hoyto baksa no to one hamjano omo main factor mankai rajtantro amal hoyto na simon derajak কারণ চিনি রাজা রকছে Kokborok no কোনো গ্রত ছিল হ্যাঁ Kokborok বগে কোন আপন কাইসা সাকা সিকরই নিজিনি দফানি কক নংতাও মণিপুরি রাজা হলে মণিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ দङ ইভেন বরক যখন ইনকো পুরো সাধারণ কিসা বরকসি মণিপুরি রক আসময় চিনি সংহাল থেকে বাঙ্গু হাপ ইন্ডিয়া যত খক আমি কিন্তু বরক বাঙ্গু গ মণিপুরি রক তিনি দে 8 শিডিউল যে 22টা তাপসুত্রা 2011 যতই 22টা language India was security jak HCDlo 22 language kaisa antane oboto dot nuk tongo Assamese Bengali Bodo Dogri Gujarati Hindi Kannada Kashmiri Konkani Nkai Maithili Malayalam Manipuri Marathi Nepali Odisha Punjabi Sanskrit Sautali tai Sindhi Tamil, Telugu, Urdu, o bahasa engkai abo tabuk bardi সংবিধান স্বীকৃতি borok abo hai language satung ne kokhai ang naina mo chini linguistic officer thang kos koinai
ang tobo ang sa gosiwo puila sekang sungne o 22টা ভাষা borok sikili khajak pro যখন আগে বারনি সংবিধান চাঙ্গাখা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আ সেংজাক pro কয়টা ভাষা সিকিউরিটি বসে সংখ্যা বড় আপু ও পপুলেশন ব্যবহার আপু ভাষা সিকিউরিটি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবু কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রম একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আবনো যে সময় যখন খাইপুরো আং জওয়ান সময় মতে তো কাইনি কাইথাম বাসার এড গন 19টা বাসার ঘরা পুলে সংবিধান চক্র আবো পুলে সংবিধান চেংপ্রুন যদি নাইখেন কাই তো কসাম্পই রেকর্ড মালানি নাই কাই আবনি পরে বুদু খাই 2005 টাকা বরক দেবনাগরী অক্ষর গ সুইনা ওই বরক খাইরকা বুদু রক্ত মানতা বরক দাবি খাইমান খাইবাং বরক 12 খুব সম্মত 12 আবো তাবো কিছু তথ্য ফিলানো বড় ইনকে বরক আবাকাই বরক তিনি বরক ব HCDL arone kaisa recognize language ka borok botabuk CBSE board jakan competition board kai doni budu language rokwas oje urdu basa bas abo sanskrit egin ta ko aba sabai ke borok abok borne additional subject bor porikha baru 250 mark ne korun ka IS rone ke bangla rom ga hino kai sini kokborok kai sung maya kai sung tripura jehetu kokborok gerui अब को CBSE सिक्योरिटी करी सिन बरो IS नि बताली दिकी मायांग kai बांग्ला बासी मारनाय आरारते कैसा इंटरेस्टिंग कक दङ सिन बरो वासले संपुला सकang iko miawang je samani sini jara news bok hisa bakang onimes brother bon don't mind ang kono bono uneducated unqualified samaya ang samaka premature makoka premature malte jotto wansu yasini skang joddo khanang kai jotto preparation kaisi nang suna nango sanango nang hatat korea thangena na tabo nang oro opposition leader khane boisa ka student group rok pressure dika fatpat khaye jodi nang boro sair kan kai bina answer nang abo sawi matro na binguli ning masa chono nin thane ostro se khamba kering ka nang mas nang guli masa no ani ko khata sanai bab mature kam ka sa thachu pan nang muya sini khage mu phuma ka hoin mature ma ka tamo o basa language bo article budike phaika apno কিছু এক্সপার্ট বড় লিঙ্গুইস্টিক অফিসার বড় বাত নাই কিছু লয়ার বড় মাত নাই বাইরে চিন লিগ্যাল এক্সপার্ট অফ মানা নাই আবহাই গ্রাউন্ড খাইয়ে जों তাবো অব বুসুক বুসুক বছর যে রোমান স্ক্রিপ্ট তাঙ্গই সিনখা চিনি বাকি খাই যেখানে ভাষা কমিশন কা 2005 পবিত্র সরকার 69 পয়েন্ট সামথিং আন্তন বই তোমা উড়িষ্যা সিবিছে পবিত্র সরকার যারা বই তরে খোলাতুন 69% বেশি 70% পয়ে ড্রপ বুদ্ধিজীবী নিনি যে কোনো aro kono political ne kono group krikha boro jotono saka sung roman scribe nai bori sare sur college thangi jokhon pavitro sarkar thangai bo aro interview na kha discussion khlaikya workshop khlaikya aboni pore 69% khlaiye manik sarkar takote manik no manik tripura kha manik no khaba ka manik sarkar borong nang je ex chief minister na bono boroni je bamfrono borok samungpai jomari kelangka जों जे अरो सार्वे केबाने मैक्सिमाम बरनो बरक अबनायो इनका आफ्रो ini salu khairan kuno byapar ya abo state ni pawa totong tongo article 46 abo directive principle state policy ni khobjago abang porikhna rono जों promotion of the educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Or educational जों लेखाफोरा खायथां मजे सखायतो सिनि तो पुलिस language सिबान नङाबे सिनि बुमानि बुक अक बाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांग्ला बाय आं निजि कक सानो सालसा गौरर उपकारिता बैशिष्ट तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रचना 120 टा वार्ड मा सिनाय आं गौररनि बैशिष्ट सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रं गरै अमक समक नि सिमान खितुंनि के बखर कबरे फाइतो आं बांग्ला तु सिमाले नाजि तांगा आं तिनो कगनो सनाय गाखाय निजिनि मानि कबे खां माइ तो खितुंनि न केन्दाबनो बांग्ला आं लेस न फास फाइलियारा समयो सैमा मुले आं
angka aro ni je rosona angko tongmani 10 number tongmani ang 8 number mangkalo anggi bangla khub kaham no je suiwa buto awa ang suine man porime school ko angkai tabuk tamni bagai sini problem kai sing asole ang tini bo koina mo sungu kaisa manini ti sing sanlai tongmani obo kaisa buto ase puila sekang sabi ka thiago nagrari tabuk fan nini odikar sisiako mo basani odikar si nini রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার ini মান মর্যাদা কিছু করে কে আনা তো কবা মো আংনাই নিও মেয়ারো আং কিসান নাই খা একদম যতন নাস্তায় জাগো যতন হাইয়া গাছাও সাতন আং দহ করে আং তিনি সামাহাই নর যে কমেন হায়া খাইন নরবো সাদিতা কাহাম হইয়া आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोलोंलायना नांगौ फोरोंलायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांगै संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 26 জানুয়ারি सि कार्यकरी नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पलिसि साख दङ ए भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ কিন্তু চিনি বাইখা আপুর সি ক্যাটাগরি গই 71 যারা ফাদাম বড় ফাইয়ে চিনি হ বাংলাদেশে কলোনি শাসন চলিত গো আং বাংলাদেশের হাইয়া সামাইয়া বড় আরব হিন্দু মুসলমান ধর্মীয় সংঘাত কারণে কাটা কাটি বলা বলি কিউই থাংনানি বাগै বা খার ফাইকা ভারত ভূখণ্ড ফাইকা বরক তো ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ব্রিটিশ বেঙ্গল বরক দুই টুকরা খাইবা ইস্ট পাকিস্তানি খারিফাম ফাইকা বলতো Bot West Bengal sibuk tahun ni tharang tong. Kekian to Tripura kapuro bugolik ekta poribesh kaham khatfar habangka charidiki surrounded ni habga sese meso chini durbota na hoi 1971 jara phai singoro tabu khabon isaka seta language ti bokok sa tang language kok sa kai omo kaisa subject si tawya sikong wa mo kaisa sikong sa samungsi language somdang tak sa kamono no moya simano language sirkha borok thangsimai jekono jati nijine kaisa un da sini asal language foundation sino hani rule khainai ya phangbu bagra si borok se piri kokborono samung senale sikai yang khai ang Tripurani raja borok se basa kamai thana kha basar sika kokborok basa ebulis khasika wansugui na di abani kogya engkai tini sung tabuk leader khlayayo ওয়ানজনি ইনস্ট্রাকশন মান খাইতম তিনি ত্রিপুরা মথা খাইনাই লিডার হয়তো পর আং সাজা আং কাবো সাজাया নরক সাজানা নাংনাই আং সাव নরক সাবসা বুজিनाय কিন্তু নরনি ইগো তে বন্ডা মিহমা কাছে হিপোক্রেটস তাই নরং যে ইগো জরি ন সং তহা কাই সং চিন্তা ফাতাই আং গয়া সাবদ মালে আং সौ বাইকে মালে হয়তো নর তাবু যে মথা খাইনাই রক রাজা জরদিন কথাং তংসক সি রাজাই তনহে বাক্সা সালাতুং কিন্তু রাজালে ন তামো তোরি মানাই Nini ani fan bai nang botini ung tongle agi raja purbo baksa sawo raja hawo tongsi bohai saung bakso angko butu angjago tini proja kerike sajing raja Debbarma nei soitoma ba raja da hunjakba proja bai raja miloise raja bo projanti si raja কিন্তু ত্রিপুরা খাই ব্যতিক্রম খা ত্রিপুরা খা রাজতন্ত্র 3-4 জেনারেশন অনর পন নাই দি আনথান তঙ্গ ত্রিপুরা স্টেট গ্যাজেট সংকলন 1903 ইসিমি 1949 সালে বই দङ आं अनेक स्टाडि खालायखा तीनटा राजा जे राज परिवार सिनि बर्णखाय राज परिवारनि बंशकर्ता बर्तनि फाना तंथुन बर्णखाय बरन फेथफुल पोस्ट बा इम्पोर्टेंट पोस्ट रिया फातानि बरं तुबिरुवा आंथान जत बुं लिस्ट दङ आं आबो ताबुक सिनि प्रदुतनो साजा गि सामाइया अमके कुबि फेक अमनो गसिन नांनाय তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইপ্রু অ ত্রিপুরা হানি বসানি বাকি প্রজারং বাকি কোনো কাইসা কলম ধরি তখাই হরিদান দেবরম তিনি ফাই বথার পাইজং সৌ নো নাথিং এলস অ ত্রিপুরা হানি ভূমি পুত্র প্রজারং বাকি মুতি সেবান সিয়াকরি ফিয়াবা রাজপরি বালে সেবার সেতুম ফিয়াবা ও বানজি কস ওয়েস্ট বেঙ্গল নি করনি ফাই চাকরি খানে রলে সেবার সেতুম আর্টিকেল আনি কগে ম নাংখাই নরক মার্জার এগ্রিমেন্ট র তাবুক নেটন প্রাইন তো গনো নানি দি কবি কগদা Kaya projani bagin there is nothing even projarok master battalion tongu first Tripura rifle legion battalion bir bikram motoi ne militia hanai tongu master battalion tongmani
borong without compensation, without any information hai, ekdom sakri ses bong ba kono agreement koi condition. Khajan ta Kokborok, kubino jodini sarali angka oborok oda pate kuboi kerika. Ang mo saune tini produt no sayan samya, produt no agi bang saka, produt ji, neng tabuk je himui teman je movement khai teman ini na 2023 election 17 Mac 16 Mac 15 Mac 12 Mac saya teman obai da phayo gya. MLA মন্ত্রী সাহাবাই আং সাইতো বিজন MLA যত MP সিয়াকারি মানে যত প্রশাসক সিয়াকার মানে নাকে নকরি চাকরি পদাকরে মেমোরান্ডাম দে রাষ্ট্র ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল রে যত সিয়াকার সমারাই जों বিচার মায়া সাকতাই থাইতাও থাইজুন ইহুদি রনখাই গেছে আমার বথারে 70 লাখ ইহুদি কে বুঝ বথারকা সুনখাই slowly poison খাই genocide crime কে সন বথার থাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট knowingly it is doing or not কাইসো প্রশ্ন খারাপ করিখা Anonor diliwo telang naji. Oh kok sarai bro. Bo Amit Shah, bo Narendra Modi, bo Rahul Gandhi. Sarai purang saka latar kiri yang so Tripura sarang. Tamune baga Tripura sarang kam obi supply ka bat gine se thongjana rasniti bai. Odhikar bai rasniti phelayo. Sungkhai odhikar chini fundamental right. Chini nature of fundamental right, born and brought up rights. সারা পৃথিবী যত জগন গ্যারান্টি দিত ইন্টারন্যাশনাল ল গ্যারান্টি দিত বার্ন সংবিধান গ্যারান্টি দিত অ গ্যারান্টি চিন বেকে তাং সাংরা অবন দুখনা গেছিন বরান সেমানো এমএলএ মন্ত্রী সারা টিকেট বাকে হপং সাপং কালাইতো নেতা চানা বাই কালাইতো আং প্রদুজিনো সাকা নাংখাইলে নেতা কত সালে জিএসটি সালে গাকাই ত্রিপুরা কাউন্সিল সামনে আং সাকা ত্রিপুরা কাউন্সিল সামনে আং মেডিয়াতেও সাকা ত্রিপুরা কাউন্সিল সামবই যত সমাজে পার্সেন্টেজ কাটু ফেরি দেবরমার তাও 52% গাকাই 52% বনি রিপ্রেজেন্টেটিভ খাইজি নিনি কলয়া যদি সাকা 7% কে বি সাধনা প্রবদি আমা হাকা পিপল কাউন্সিল প্রাসা পিপল কাউন্সিল স্টাম্বই যত না কোন অর ক করং আং নেতাসনা মুসমাইয়া ডেমোক্রেসি যেখানে খাইতানাই নিনি কলয় কবাং জায়গা দেবরমা বসানাই দেবরমা কবাং জায়গা কলয় বসানাই বা জমাতে বসানাই আওয়া কো গিয়া ফেবা তাও চিনি মুভমেন্ট খাই আনটিল আনলেস তামঙ্গই जों তিনি ভারত হামাম পরে অ হাওয়া বুনি দফা বাই অম হাইকা তাবু লিঙ্গুইস্টিক नि শিকার হা পলিটিক্যাল नि শিকার নংনাই খুব মনি কথক আইপিএফ তে অরখা পলিটিক্যাল ইস্যু কে সিক্রে আর বনাই আর যে বরক খাজক মানে নোটিস মানে নোটিফিকেশন খাজক মানে আর বক্সা থাকবা কালচারাল মতে ডেভেলপমেন্ট সি আর পলিটিক্যাল কখাসা সাইনাদি তাঙ্গাপতি খাইকা সামনে কিরি তো দিলি থানাইয়া जों बको बा फिगलांकाय তিনি আং সাউ হিজ ফিট বতাবলি খেনা বই ফিট ন প্রদুত অসময় কিন্তু ববসত সামসরঙ্গি থানায় অমাইকে যদি তিনি ফাইনাই কালাইগা পরসাইগা নি সাইতন কাম জনগণ ব একটা বরং থানি কম থানাই বলে তামনি বাগে নাসি থানাই বা নং প্রদুত জি বুল ফাইকা नों गसी किसरे हमने सोसाइटी इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिंग ससिंग थांगो प्रमाण करे तामो गणतंत्र बताबो राजतंत्र राजा हाइन तखबा साइंस तांगो तांग फायो काबुइ फायो अमंगुइ फायो ना बुजादा फाय मनि जागै था बाम जागै था फाइसिंग साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हाइके खायै बाहायके गनाबा बनो जतन राजा नि जत हामजागो आंबो हामजागो आंसि पुलिस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का ता हमारे मांग मुक्सर पोरा होगा ने बोमा बाय तो 1996 साइपि आंसि साइबे पास ताबो खां बनो राजा सिहिलिया तांगि हिनाय आनंग दिबा टखौ रेका प्लस बिनार रिंक्लाङै बतांसा आंनो त्रिपुरा कक सारि सिमायासौ अंकाय नों अमेरिका गथना गाकाय आं रां तंग बाय थाङै जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे साना गाकाय रां राइसौ आबो बांकु बैकसौ अमनि साखि सबो एडुकेशन डिपार्टमेंट रिटायर दिलीप देबरमा तंग आपरो बरो नाथंगेब्ले एप्रे एडिशन सिउसे फेनाय बरम गनां सनन बरम टीएसए फुंगा गि दा बलिन्द्र देबरमा तंग ताइ टीएसए नि ताबो प्रगति सुखाय तंनाय सुनील बतंगो आन बसला बाफ्रो गि क्लान थां आपरो फुदर बुजाखा आंनो बैसाब सामहारासि बिरुदिने साबु प्रदनि बिरुदिने सागा हा आसुदि बसादे हा देव देवता माइ देवता हिंतनाय सोंसिबले आगिवा माइ देवता सिनो सों बक्सा शिष्यकना माइ देवता सने हिन बिबु देवनो सों माइ देवता पद्मनो सों आसका सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है बा सम्मान का रेखा सम्मान का रिना रिया मानस सिमे मुसुं आबायजोंबा
अधिकार लेना जानते हैं देना नहीं जानता है अब है त्रिपुरा इंडिया बखाई खेसना मारते एग्रीमेंट चुक्ति खाबो सब खाइबा और पब्लिक या राज परिवार सब सही wan jeruk siyo wan je ke jotong kaham baksa biri bikram no lob layo ang abo research kai nai khat bir bikram jodiu no botumo tipras o ha bebak tipras chin ha kai tangi reservation khai ka order no basari abo bhul bebak tipras se bo mo tipras ne on he bo reservation khai tong le jari khai tong le ha abo sin borok sai tongo o tabuk jeman baksa sinlida sung mongolian he baksa tongo ani ni mongolian ni o mongolia ro ni chinese ro ni tipras no nabu nai pheya ni ko no boro wa bon sugya boro box ka sai tongo yang khabla sengka mongolian seng chinese tongo sung ang hiwe ne ka north east hiwe ne ka mizoram thangai na ka arunachal thangai ka jekono gana thangai ne ka jotona jani bai jasi obo simio all india ang thangai ne ka tabu bang dui tinta all india organization tongo phaidi kereng kang telephone ta talang ka na tabu anong ko phaidi thangai angabo mena asam bo takla yung ang maso आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदियो ना भारत में हमारे सिकांगो वांदे कबां हिंदू कबां जदि साइतो काय आं जदि डॉक्यूमेंट में प्रूफ खाइरी में काय 1977 नि सिकांग पनो आं खाइरी में कां तिनि पनासो देश दुरि ना फासिरि नांगो छौ आनथे 1961 नि तथ्य नांगो छौ 1961 11,42,000 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खाइदान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লেখা অরব 4,69,000 বাড়িডি থুরুকসা 2,30,000 বাড়িডি এরপরে 3,60,000 বাড়িডি বড় আগে প্রিমার মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কাপা খেবলা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আসতো বলো মিটিং হয়েছে সে সারা গিয়া বাংলাদেশি ফাইজি সংসিনি সসিনি মেন সমস্যা সাবা বতি লিডার সামনে কিরে आं हरिदे देबरम के बॉडीगार्ड सिकिउरिटी तो आं साइतंगला वानसर कबरक माया जतना सिनि तबायो आं किरिया आं आनिके साइसे क नों तिप्रा समासल दंनि आसाइखा कुबै काइसेले काइसा कुबैनो वानसुनाय सालसा आं ताबो साव बक्सा आं नुखा यूट्यूब रग कुनु धर्म गुरुनि बिसिंतिपान दफायो काय काम हा निने कुनु शान्तिकालिनी बक्तनि बिसिबो यका काम कुनु पसनि बिसिबो यका काम कुनु फादार बिसनि बिसिबो यका काम थांगै नामा फादार बिसिबो दफानि प्रब्लेम साने माले नोंसाबो आं खरकसा ख्रिस्टान गै सालनाय मानि अबना बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस अबसिनि मते मते जाते बरना प्रिंसिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै साखाना मिशनर खानांगो गासो आंगरो बखाना समाया दिनैसिनि बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमा देता एमएलए खनातुन आं सावो नरनि विश्व हिंदू परिषद धर्मेन्द्र प्रधान साबो तामो ताबुक साबो मोहन बग जेसबन तुइ फेदान मालाय दि आं काइसा कक्सिनानि बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाने के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप मानना चाहता है आंग बरो प्रश्न खाइन को और त्रिपुरा बुकुं बराबा ताबु बो 95% ले तिनि न सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुं बरानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नै का तिनि फनां ख्रिस्टान को बै ख्रिस्टान तो मतम बरो कबर इ आनि बखासिबले मेन का दिल दिमाग फेबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतमानि हा आंतानो कम साइतमासरि ख्रिस्टान का बुचि मालिया फन केनतो आनि नों बुखबाय नाना सिगार खाइपानो आंतो आनि जे स्पिरिटिं आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर तम साइतं और ट्राबुल्स खाने बगे समया धर्म तुइ बसन ताबु बक्सा सालायो आबन तुइ बचिनि गलायतंगो क्षत्रिय समाज नों जदिनो महाभारत रामायण होय सुरु फायगा निनी क्षत्रिय समाज रक नर एसटी नि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय को सभा खानाय सिं राजा साहाम ता क्षत्रिय अंका निनी क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फाइमासे नों तिनि वाइसबन निनी उनका होयते फेमस सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फाइमांकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुनु जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो
13 jona মন্ত্রী এমএলএ মানখা সিপিএম রন কখাইতা কখজম সাইলা করে খাবরক বরং খাইতা বা কাছে কগব তসকুমা বফাং সুই ফেকা হর টুটুটু টুটুটু তো তেনে বং আবা হাইকে সারা জ তাই 35 বছর সানা মুসু গতাও বরব তাই 35 বছর সাকে ত্রিপুরা তা খামান ডেভেলপ বুদ্ধি ডেভেলপ সেরাই সেরাই সিরি অ হাসিনি অ হাও গণতন্ত্র মানে আব ইংলিশ কেন ফদুলেন গণতন্ত্র বাংলায় খায় প্রচারিত ষড়যন্ত্র বড়া গণতন্ত্র বারনি সংবিধান 1950 তাঙ্গে 71 জোড়া ফাতাম বড় হানি মালিক নাই आंगर तीन पर और सरांति फेम आनी कोनो शत्रु करे व्यक्तिगत आनी कोनो आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घबा आएगा जों बाहाय आंगाबे ना ताव चिंति प्रासन यूज में सो नरक जों ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कक मिस बका आबनो नाका होई पासे बाहायके जों साबदां नां कातिसिं नाय जों ओमो यो थालाय जामन वाइसा समिदां बारे बार मासो चिन ताको समिला खेरा खेरा जों द बताइनि जों का सालता गनो जेम्स तो सालता बसानि राइस कुसुंगन बा जेम्स ताब साइ दंका इन कॉलेज नि ताको घरिदनले ग्राडति तिप्रालेन मस माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आं साका सेपारेट स्टेट ने के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बाक्स आर्टिकल 2 3 बांस 2 3 आं सा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनपुर आबनो खायो अंका नों सराय सराय एके नों पना बा तालान को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 12 फाइका आपुरो बरक बिल टू गय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सराय सराय सेतु आर्टिकल 3 के ताबो जे स्टेट कतरिको सबाइन मानो शुक्र मानो जों ताबु सेपारेट सानै बाक्सा खूब बि पुरुष उसाङाव रेसन कताइसा त्रिपुरा सेपारेट स्टेट न ताबु प्रदुनि दला बादिवै न ताइसा कताल खाइना बागे बाक्सा दूर बिसिं लातु आं सौ नर बुतवा नर तापो बांग्लादेश दालान तालासै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां काइसा लिडार बकलेर खाइमान कसकनि कथाम खानागां আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইন করে আপনারা সহজ দেখরণ সব পা ঠিক আছে বিক্রিবা মধ্যে আসলা বলো অনুকা বড় আমো বটাম আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বরক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি পুরাটি বেশি দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ओंखा वाला कालाय खाते मालाय मालाय हाना थांबा नोंगरो वालाय खनो नों खता फासिन हाय मे तैसे माका थालाय बिलाय गातिर प्राहानो अमो हायका सिकन साहानो तै आसे कै थंलाय गाता लिदे साना मुसलाय गाता आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी साव जदिन कथां टंसा कुन दिनो बुतो बसाना नाम टिकेट दियां सांगलाक कारण टिकेट बगा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन but I am for working for my nation and the funny bagay fiaba or nukha jacobi sam kane kai chin borok groupism khibi horu groupism bonton kai saya muti klaimia amo klaimia ang nukha ni gabi gota wati sati maso khumulung tawfru ani bumunga ang khari pheka abo sab makarka ani yagori ma monaya taksa kapala suna sabu koko sugo toksa mani akok eneletirok uff bo borok ai bikhata sabo khaitongka abo haika se ko hopreng te masangka hopreng song khabu khayno khaine ke juda anaka hopreng karna o ramen atame name jom tane himan a jaga ose ang abo hai jibono jodino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari ten phano ang tabun phasiri jago horijan debarma asaimani juda angso asaimani juda ani bufa anga sai sinino शिव महादेव पूजोई आंगा सायु उनका बुई बक्सनानो ख्रिस्टान पन्ना बताला तब शिवनि कक्सका ए आं जतन धर्म थ्योरी बा सदा सदा साखनावानो जरा फायाको धर्म थ्योरी बा बक्सा जला जों ख्रिस्टान का बरका हाम थाका जरा बा कान ख्रिस्टान भुल तथ्य बिसिंसि परिवर्तन न जों सत्यमे जयते जखन सत्य करि जेसेबा नों गिरजा थाङै सुरिथों जेसेबा दंनि गयतंनि आवबाय नों किछु माना गाख्रै Tini Inggris satang yakal makalangka, bong tan tew Inggris satai te 50 bor sason kai mangku, bor Kristen mangle, kento bor jakon sat to kubi be jakon sajaka nore yakar sidi,
8টা kuwi bai sirisi korta ta jakon sarjaka ho amko sunna pore we have to leave tino o linguistic kok samane okong tamung bok sagna mo borok nano ang so ang samu biya susto sagyana maso an takuro sini daramani kai raja ni hoite kusum kusum sini basana pogoi thangka je boso পৃথিবীর কোন রাজা মাতৃভাষা পখানি যদি কেবল ম জায়গার কয় তখন আ প্রমাণ খাই কায় আং ত্রিপুরাহা 36 ঘন্টার বিসিং আনি বসাবতি বিগত তলাঙ্গাই আনি ন হুয়া খারগাং খাথানাই তংলাঙ্গি আংসো ত্রিপুরা তা নাংকাই বুরলেন ফাথাংসনা নাংকাই ও বুড়াপা কামলাঙ্গি ফাসাই তংন হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত ত্রিপুরা তংগিয়া কোন জাতি কোন রাজা ভারতবর্ষ 565 জন রাজা তাও প্রিন্স লিস্টেড দङ চিকন চিকন থাঙै নাদি বংনি মাতৃভাষা পগৈ থাঙ্কা নি যদিন কোন রাজানি বংশধর ফুংবাং হাকাই হরিজন দেবন টুডে within the 34 hours angani busa bihik langang Tripura yakathano kento sini deraman sa tabuk simia dosra denang belaine blame khai ek somoy ang abem very sorry manu dosra de bopuro ban baja nugoi tongmani sms ban thena thamase bosul laka kosogoi thangsibo abun example api ta ko boni je odo phanong konang busa thamale bose ulta ar kosogoi thangsibo api singo abuni bagai sing tabubo किसे मिसे तो मकल पखान लायो महाराज प्रदुदान खुले सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामासक सीरियस संगे तामासक कहीं कौट खबा जनगण बिब्रति खबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरंग बिसिंग अब काइसां कलाय फेखाने मुसुक्ता आं साधन टिप्रा संगे बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रां रक किसपा नामा करें का बम दुर्बलता करें का तामुगे तिनी सारा त्रिपुरा हरसंगे मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंगे तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा चंगले हाँ नीनी ले हाचे नाइ सिजक सिवो बांग्लादेश बा दुई टुकरा थाके बा एसपार उसपार नीनी ले बांग्लादेश विभक्त माले साम्राज्यबाद बिसानि सुलता बा बहाय तफा तंखासं बहाय सिकित तंखा ताबो बहाय बुद्धिजीवी तंलायखा बासन करं करं लाय सत्रे अंका फियाति प्रमोथ लासो आं दिल्ली थांपुर लास थांपुर को खनाका चिनि हा चिनि रोल लायका मोटामने अब माने अर्थ ताम काले सपाने कासकन तामने सेसेमे सला उल्टा सिंह सबका आं सागावले प्रदुत किशु न नांगिया सिंह सागांका बो बोल प्रदुत किशु दफना फियो मानां आवन बुखु गावमांसु प्रदुत किशु ब राजानि बंश ब दफना फियो मानु फियाबा ब माइया तानि माइया आं सबका नों मानु माबा कलकातानि नक फाइलासा ब माइया कलकातायाव बनि सय सम्पति थांनाय दे 1000 कोटिनि सम्पति दङ त्रिपुरा बहासो गरै शिलं बहासो गरै थांनाय नायनाय मा 49 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड थांनाय नाय दिया बक्सा बक्सा बुरी रक असे का तम बुमा बदल रक उफ महाराजा जागा फालसिबे का का फ्लेट नों बतिप्रा मथा फायासिने आं थांगा छत तला बिल्डिं तांगै प्रमोटर बाय झारा 22 लाख 22 कोटी फाइन खाइजा मरक मरक दयनि समर कामा पन नुगिया काय नरक बुमा बदल लक मुया फाइला एकुन रकम बसाइबाय माइसे माद्रंखौ नरक थांगै बहाय थांगै मिजोर नागार थांगै जाकापाना ओए खाम फ्रम मिजोराम निथा दिलेर वाय तंगमै याइस थांग दाकाय अर सिंगना साक बायसाक मासा मुसु गबल हाकाय बितिप्रा मतन बिरि सागांकाय रेलायसदे बुरि छरा देकने खालाय बरम कोना सांसरे बथाना सन नक्सन मांगाय आम सिक्सिमि सेचिनि बुरि बुरि बदल आं अब हाइबनाव हाइबा बखा डिस्कास सेमिया नट अम खाइमान काहाम न केन्ट बजागा थाने नरनि अस्त्र ससन बुमेरां ऑस्ट्रेलियन काइसा ट्राइबल ने अस्त्र आबनो सि बुमेरां अत साजे मानसिम बर माइया काइसा खुक्रि हे कय तंगु आबो कखले रखांकाय आ नांगे हाइना बंसाने फाइफिरु आ बुमेरां अस्त्र आबो मांसं तिलाय तंगु सिलाय तिबे एनर्टि खलाइफोर तां सबका एटीसीएट सीपीएम नि रान बस्ता तल सिलाय पे कगलाय एरिलेटि कय तंखाका यांबो ओंखायबा सिबुं मांनि फान्ते आबान खरकसा बरा न संका बांग्लादेश तमदे आनो खरकसा ताबुक जाला सब बर इंजिनियर मामा निसो तमो ताबु एनएलटी आदिते नरम थाका म 2008 नि कक नंगले बबाय दिन कमेन आं साका आंगा गेसेराय फ्रु हुगो थांफ्रु सिदा सिबु कां सम्मांनि दिला साको फानलाय मां सिदा वालाय मां आंगा दिन नायका टाइम दिन तो तंगो टाइम दिन बलाय मां सेसेमे 3 दिन परेखाय दुंगरो खलाय थांका बेलाता सालाय उलका सेसेमे मांगनो निनो थैजाक्सि मोसुम कोथुमजा आंनाय माने अ तैसि करिंगे बथिगाटा द सराय मेसि सलायै गा आबा हेंगाता एनएलटी दिते कबा ओ निमता मामा क आदिनता या किजु कांसम बिजनांगले मां कुबिनुगि फेमासब्ले निता आंगा जागा जुगु फुंरि मानिया
Oloka chibu kong sem menang mui sogu si aing thang sing malia go. Tam ngo kong ma saka ma sak bai sak kolai bla pro. Wan jeke kok jakai chakri mangkha. Nin Tripura saka bolong boron te sulta. Bihi bisa pojon sakri genang podo suspend. Busuk sing mane anti Indian, anti social, anti engko mangsik jeng ma tong lai su. Aini kok mai sing hisim la yang ke ba. Ang tauk sanai ma tamba. Linguistic engko kakai jara linguistic expert dok. Joto tui lai asolai tini opposition leader chini Brom ganang Onimes not nahar lai. Joto MLA nahar ei. Jitin Chaudhary babu nahar ei. Jata nini joto kisuk ex minister tini buddhijibi professor nahar ei. Kaisat dui tini chemda khaya koi. Bo jaga buti sinoro simi ain khoi tonjak tong buina kai chalok tong abo semana genes ka. Tini Bihar se duita board ni mano kai rajya sarkar khai rong kai. Seng Tripura khai board khai mi adaba. Tabuk to joto NCRT ni joto no system ka Tripura board tabo objective no bla CBSE board hain bla. Engka jodino Tripura board aste aste ba oke jusingi pheke bla. Bidya jyoti homok jyoti dam gyan jyoti pradhan mantri tatam roni to santongo abo to CBSE board khai tong. Engka ang tak sama kai bo jaga chin tabo golot engkai. Buni language sapojo so andolon khai bla. Nang sana nangai ani kokbrono no morjada mas manai andolon khai ke nang Supreme Court of gas paji. Bebak laino thamsri boile basa ni bage se thilai basa sohit internet sigi khajau andirang na thanginari basa sohit inko hanai Karimganj lai thangai Silchar thangnai je rail station bokok jak thimarok thangnai ba tagus kajak tongo 1952 boro basanti kolaipru Assamese bhasha jeng pore banglai masma khainai sawi mulai koklai thiadeba pro achina tam andolon kara khainai kribe singkai jotono tamo tok tok sar tok leader bum khaina bagai simi se phayu anggo sable je borok do jo dor gaya u mor gaya जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगने ला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुई तने का मुख थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेप्ले गुंडा कत कत सरक फे बा नै वाइसे न काइसा बया नमानि सुनील सेठी आं नायला जरा जरा आं इंडियन मथा इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा इनका बो ब्रे सिदा काइसा गंगै बोका हामनि बागै नंगा मा बना जखाबन सकराम तता क्लासा का तै बिरुडी पार्टी पर गुंडा बाय गुंडा इनका बन थांसुर न फेप्ले वाइसे न रांगरुई इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए इनका भगवान जा खानी कुन के बस कर भाई न खत पे क्या आपका न साहेब रहरो गाड़ी गाड़ी चाबी से आफर को मनी नि वाइसा न मसद लंबर गिनी गाड़ी नि पास इनका साबो का साब थांग मालाय के सागा आं न नांगो नंगा वाइ तंदि अमक समक इनका बो स्वाभाविक बिना आबनो सक्सेस हैना बगे खलाइका आं ताव कमतां सातो मेडिया बिसिंगो Sungbai sungsimin walai manu, sungbai sungsimin hanya salai manu. Oh bekas salina baik bono kasarna. Ang saka horidan dia borman no tiket ori woi. Menteri MLA sana ro kuntirung tawang sudah baidi. Ang abonong taneng krom jauh. Ang sudah kaisa simesa kuno samoya. Parlamento sini ain tong apa? Jadi na au mono kaisa parlamento abulang kaisa sab abisin soyo. Parlamento bang soy mas sebagai bare kuno eta parliament sesana ang jauh kok sama pore di saimali angkai. Ang फेके ना तसे रिजन नि नरो नरो बस थापली ओपन एरबे खाय एबन चिनि पार्लियामेंट दुइटा पर्यन्त से ग्राउंड कक्रुइ ग्राउंड रिपोर्ट हामजा ग्राउंड को खायजा क्रुइ बोसो बसर थांका 76 बसर 52 होइते बोसोर थांका ताबो 52 होइते बोसोर 22 बोसोर थांका 70 72 73 इलेक्शन मनि ताबो गो नारि दुइटा केन्द्र बदिके थंत खासना पूर्व त्रिपुरा बो 69% बंगनि बरनो पश्चिम त्रिपुरा बंग बरनो आरो डेलिमिटेशन 2003 नং थापायका आसामया आं सायका Kakak Thilangka, Samasaran Babu Thilangka, Darabindra Thilangka, angte ko ekjona sakasu mutukre, normal leader ba. EDC area bisingo tonai rok, borok khai tabuk ST kota ni parliamentary khai ancolik party no man khungle. Ang ri pheke tabu pantan file tongo. Silui ro ko bo thangai 23 tarik August 2022 নির্বাচন সদন থাঙ্গে সিল সাবর তুই বাসে রিকা ফাইকে ফাইদি मा आं थानसिं माले ताबो रां पुइसाने प्रब्लेम बाय थां फाइका आरो जतन साका ताम ताम आं साका आं ताबो नंगर परि बय साइरि मानु आरो सराय फाइलो इन्स क्लाइथन तो तंगर तंगस्त का उलो तैसक सावनां आरो आं तामो साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंट मुसे इलेक्शन साका जे
area delimitation khajaktum koise map te tomle aborwe ADC area should be delimited as ST constituency of parliamentary vote parliamentary election seat hengkai general lega general kam ko gedo basari hengkai tahu Tripura mothre MP to makhumla ano ta khadi do nang jugo ta tangro hodi Febara thangai sime thanglai phaika ka bodro sing phaika ni o dosro de koto bosor MP ka sini produt jini bu phaba koto bobar MP ka sini koto jiten chaudhary babu mukha Tripura refugee phai munti ka problem na kaisa sanai kre kubune ke sanai kre bazawani yang boni kok tho tabu samji bai de Gujarati jatena kono MP to phakai sini sungnai ton bibudi bubuk sini jak bai hangka tabu nang andolon khaita ba Indian biroi kok sanaya sani kok tarna sini basate boseng omahai mutiti ba mamuti hai mutiti boseng thengjaka sino tangi thengka tangi thengjana nangka nengso angsiwa English kerang Hindi kerang ain kerang bela politician neng Amit Shah ba angau ba abon sabsai sau ano sabasa khorasa boy thanai sau bar 1300 jona tabu je mothani bisingo joto habaika baksa BJP thangka patal khai apro 29 Oktober 2019 da 2019 ngono apro Assam bobona Raigonta Amit Shah sapon ain সংবিধানের নরনে কোন জায়গা যদি ন গলমি তো খানা প্রুফ খারি রেখা আং নং বাইতো মশরাবো আনা আফ্রো দিন তো রেখা আং ওয়াইসান ডকুমেন্ট তা ফেরকমো বারনি সংবিধান পদিন কার্যকরী खाना मसुक लिया kai khasidi ham Tripura ka adivasi ka joror nahi hai ham Bangali ka joror thaijunta Sairisto nok Tripura san sing nang liya zamin ka joror jungle ka joror jal ka joror ha resource ka joror lekin Tripura sa ka joror nahi sairisto sarai kok buthato India government ha sarai ma sana ningbo kajana musong kajana sasri ar kaske bufa bana kwalai husi so sakon saron sini chuag nangai nogo phai mani bokot lap kri sai sirang kajana mus kok sung chiri nei obahai sarai sen sita bangso Tripura sarma mochine ha bharat bai hamani sekang jodi wansa tatal ga chang 1961 ni phajri refugee cannot entitle bhai ke boro entitle ka how the rule boro man kha bo parliament amendment thaki ka amendment koitam le ha bo amendment boro pass ka ar tini nagorik kha नागरिक Tripura government maya part 2 article 5 to 11 pula second territory abon pore nagorik pore se odi kan kok fundamental rights pore se rule system that between system part 4 sini borang tam khanyam so seman at least part 1 part 2 part 3 part 4 jotin sin Tripura sarona ang chetonari de way o mothano aptike ang edo sida raja phaikabat sabi manu raja wa soisoi manta man kento bini Kolkata nok phele kamay yangsel Bobo Chinorom MP Trinamone Kunal Gos Faisaklan Taka bo 13 বছর নানি বন্ধু হই নাইট ক্লাব মো সাজাক বিন্দুরবতা মান থাকা আপন চিম গাইব আস্তে আস্তে শেষে মেসে তাম সাকাবো সন্ধি মাতা হমো মাতা का नाम लेके हम बांग्लादेश से नहीं हटाएगा आन मेटा पद देव रह यानु खिनि आबान कोगा अब बिन छाना कक सगरिबले बो बो हतैबो ना जे तुबु मै बमा खै तकम कक सैतम सरी नंग जदि साका हम बांग्लादेश का कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे साना पुरम का बा इनके नंगी में Tripura सन अधिक नाई दिखी ता तिनी ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बददिन का प्रोडक्ट बानो डिबेट खाइ फेरि फाइ एन छिजो का सब करबुक थांकाय आय मुति सानो एसे थांका आगत लाके सुप हांकाय सब बरं Tripura लेन और का सुब थाका जों फाइकांगाय ना ताका तन थांदां थाका ताका तामंगनि निया kasih interlocutor tam interlocutor dengan pro agi seba interlocutor ham bi pahle mangna pore kan jonokon tak saya tahu kontroversi tong ba interlocutor jakun jagang ble media ba bo phaitam khaina ba bo india government submit khaina ani hno Tripura sa da bo Tripura mo tata ka thun taib sa phaitun abu patul khanai kadang koi nai tai 6 mas sudri gira dibono tai 6 mas up to October gira somoy tangai Tripura mo thani bisin to phayok thanga tan ni bagi chengor khapno tonai ba ang bapro ka chini hasini rule thanga ka ba ang tok sari na jegari khungsa khu toma snamin hai to kan khapun sa temang kapita ngaro sagwe sewal lek nok solai tong na nga or tabo omo সময় siri phungsa ji box ka te sin last fight tabo te sin bono 6-7 mas gari karan tane ke gari kerenge gari jokon start ekan bi steering nok ka semam blaka tan chuto steering seman baka
Gak bong tai sai mas gari. Tobo salok nari di 2 kilometer pas salok nari gari ta. Ningga salok seria ko pungsa no. Hai gari ko masuk ma bai log se. Taxi party khalai nang sina mo khalai na bakso khablon temo tabo. Tama apa betul? Angles rai serang so. Tai September Oktober kala na signai. Ebang produk no Nepal nang mani umani yang ya. Ano pati do kento ang sakat botol sepa sa tempur anna sido konti bo justice betanya kai odo khayog yang sarika. Tabuk separate sangkai manai sawo. Tabuk nari na murisung policy kheka. Tam sedeman. Borok sakla di kanaruk sedeman semia BJP 2024 election phapikai. Alda rajurisonai. Gosona kairika. Kento abo tam seman. Birat kiri masing sa basang phaitung borok. 24 BJP फालिया सेंट्रल अंतिम सारू कारण तो नहीं कहीं जे बाबे बुनो करप्शन से बरक से करप्शन मास्टर उत्तर में पार्लियामेंट अलग से में तो पार्लियामेंट री में से विभिन्न बाबे में तो का साकाबला आंग साकाब संगो 24 परे खाय बाबू जे कत से जेला हाब जागनो kan रक आंग सुदुनि ना त्रिपुरा लीडर को सिंग आंग सलितंग या नेशनल लीडर आंग था फाइनि तो आंग अनो कारण bobo kubui bobo ereng sungusina nangnai gatabuk ang sana meka all linguistic andolon khaimani pore tawngai linguistic andolon khaikebla gibo ang pabitro mebar kumar jamate ex minister ani brother tabun onarok sumina di phone bai o tono sing 47 din ang masop jakha ang tamba sandi ang saka je manoniya শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাকরা মহাশয় যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেই উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফেরবে না তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফেরিও Waisa haritan lebar waisa kamera saksi weka apun nogendra jamati wotong ko chinim ko botong ko 2007 nai ta kuida kongsena ang sakate ke sakon kai apne basa commission phayoi ঠিক কি তহনি নাই আরো 70% উপর মানিস কে তাবুক চালু খাই ছিতে তম তমা অটচম ko jang to rang smith tribal friend rang kuti সবাই আমতি basa commission homai koson tuktubui leader do phano tira tusa sudo Bason Rakudeng Menteri ML Sana Bagi Horidan Debbarma Angsaka Agriculture Policy Haite Education Policy Nini Tripura Sani Pahana Bagi Tahun Samsit Joto Policy Bokok Dajak Jodin Ketang Tongkai Jodino Sisi Korpaisa Jodino Ketang Tongkat Punuro Angsakala Tabu Manik Sah Sambuti Asala Bon 10 Gunang Saluran Wan Sanang Ponchito Khaglak Joto Nang Sundudam Briglak Betike Sason Krabang Ang Antani Policy to Dajak Central Bini sasalan kun antani ka buin thane mong to ang sakatini otini omya dite saru kotani samaya naslakana bothar kiri thoithanga na to santing nai ang kendro tirpa tongoi buin phatan han bor phaisi mantri homo borong ko bose mato bon khas da bikhai mato bon khasi kono nai sanai tamne nang obai kai satma ain onek somoyo lua jemon kragno kento bono thikaina kai hora songna nango ain onek somoy songna nango hinbe jalana porega hala yadaba चालना पड़ेगा तासु बर समर्थन ताबुकाई इलेक्शन पैकेज थोड़ा तंगलाइखा ओ दिल्ली थांनाय मोसालायो रोसालायो हा तां थलांलायखा ताबो आं सानाय माके नरक मोसानाय रोसानाय नर टेटो तं ताबु बासानाय बे अंखरचिरि अंखर तिनि अंखरकाय कगजाना ना नों सिसे माथाना आं तां प्रिमेचुर तां सकाबा आं बरनि वानसुं प्रिमेचुर आं अनिमेस प्रिमेचुर बत 50 बছর खाबले आं हाचे 1 বছর 2 বছর फेबलबो आं सानाय के मसी नों पुला सेगां ओ बासानो जरा इंटरेस्टेड ससा खाय तंग बर बे आसु लायै नों टीएसए ब्लॉग जतो जे सपोज को जतो संगठन होय आसु लायै जरा इंटरेस्टेड नाका साखलाय दि मति तिरे जरा थिन बासाते मते से वान सलाय तंका नरे जतो न मति मीटिंग प्रोग्राम फाइदे नंग व्यूज बस शेयर खेपेदि गाबोनि परे गाय नों कायसा कमिशन फाइके नंगो नों से खायदे बासा कमिशन अप्रो निनि बासा कमिशन ओ पवित्र सका आबुन तलांगै नंथां दिल्ली साइसिदि इकोना हारि संमुति बंचित बैकलॉग सागरे मुति बंचित मुति जगाबो संमुति बंचित मुति जगाबो संमुति बंचित जागा जमीबो ना जाखा आबो नरो तामो खायना मुसुम ओंसलिया सनो नांगले जाओ जमीन जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हम
हमारा त्रिपुरा का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो सराय सराय दिले पाव जंतर मंत्र साइतो ने ताम किरी तमाय बा आसु किरी खाय इंगला लिया सार जगह सल जखाय न चिनी बरम गना मेबर कुमार जमते बो सार बस मंत्री सका ताबले मंत्री सात माने फेगना बले एमएलए सात ताखाय तांगवे बक्सं याकुं हिमजा नाय नांगसिनाय पीजी तो तंगरा माहास मांगनायसे ते 5 बोसोर एमएलए का पीजी उगरी खे आंगवे बक्सं जावनाय हा ओ वानस कबि रबिन्द्रनाथ समाय जे बरन उक्लग रहकाय नों उक्लग सतनजनाय सेदबा आबहाय नों खतक दुला मंदिर कविता जों ताबुक सागबाय साग समालोचना खालामनो बन्द सिगना नांगौ आं बतिनि सिगाङाव आं ताबुक केबन समालोचना प्रजन ताबुक पार्टी कथा खाना बा केबन कारे से 6 मास समिमा नै त्रिपुरा मथन ददिन सागा ता त्रिपुरा मथन लैंग्वेज के फाइसिं आंदोलन खाना का केंतो ताबुक मेचुरि आं सागा न प्रि मेचुर मुयाखौ तामुगे काइनि डकुमेन्ट जत फाइ नों अमनतयै जत किसु ब जागा बुतै तंग नों आबनो हारा नांगाय ब्ले हा ताबुक बो पासबो को मानिक सा तो रेवा साबलबो त्रिपुरा तो कोनो माइको जिगना करि साबलबो रुइन तंगले हा ता सिबेसु तो आने अंदर करि साइसरे को ता सिबेसु सावा तन नों अर तां खलायबा नों सिदिता आंगा आबुसै सौर आबन सावसौ सिबेस नि को का केंद्र नि ह्यूमन रिसोर्स डेभलपमेंट नि मिनिस्टार साबा बोनस नों फुनांगौ बुझगा ठीक ठीक चलन खतम बाय बसिबले जे त्रिपुरानि और त्रिपुरा भोटो गोबां माने इंटरेस्टिंग लिया बिदा जुटिस बिकलाय तो का ताबुक त्रिपुरा सन प्रॉब्लम सिनि लैंग्वेज मुते मुते पवित्र सरकार बे कॉपी रहरि वासा मुसे तानि मुसे खायै अंते कान था आबो बखला जे सीपीएम अमर फाइजलिए ताबुक बीजेपी डबल इंजन सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए हम आपका साथ है जब तक हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहूंगा हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए सारा नहीं बोले हाय नो एमपी नाम पार्लियामेंट नो सादी नोंनि प्रॉब्लम पार्लियामेंट साना बचे एमपी बोले तांगे एमपी रो बाहाय थुथुक मानसा बोले बाजु बंजी 5 बा सालांका 25 बोसोर एमपी खलांका अक थाइजोबो सालाय सैमिया तामो सैमिया नि या फांगियारन गरै तो बुफांगो काइतन जाबाय साब तो बसेर का गरि खाबले हेके आ तो बुफां खाइयाने बगैना आं साका एडिसि एरेन ताक फानो अबो ना ताबो संगा खतां खाइमिया बुइसानो गोबां मास बखाय तांगा नको सिमि यूट्यूब खा साइटं आं बियान बि खाजिनाय सादे इंगा ताबो सीपीएम अंखर का सिपमा आं थांमनो बीजेपी थांमनाबो थिक इंका आरो थांगले अकक से सैमाली आंबो ताबो सिनि बुखु पाताल कइना बा ततरा दुरिगारा देखि जाक्सि बतां कक सैमानाय बा टीआरपी सिनि चेयरमैन जाखा तं जाखाबो ताम सैमा गागि हाय आगे के बांग्लादेश गो बैक ताका हिने मानसि मालिया आरो दिगरा दिसिका आंगो दिगरा जाका थांमान ता तिने सीपीएम थांगा आंबो नेता हिन तंगनता लेटे पेटांगै हो सकता है देहि सकता है या खब संगा फसाने पारा दिगे ताव अनिमेश ब्रदर बसमान जागाव त्रिपुरा मथाय फसां सीपीएम कैंडिडेट तो मामले आं मानसुको कुबिकक अब कोनो समय आं ताबुर ओचिनिं करो खनाब्ला बतास को कथा साने आं ताबु लुप नि बगि समयब्ले मानो थांगा का जखाना सिनि ताबुक बीजेपी ने कयक जन बुं सालिया मिनिस्टार से आनो आनो नगो कयक बार फायका साकाब्ले नों जेकुनो जागा नों टिकेट नाय फार्स्ट सब्सिडी इलेक्शन सिगां आंहा फैयाब्ले बक्सा सो बीजेपी रां रिजाखना आं साका आनो 10 कोटी रां रेखा आं 3% फेल उसरा को आं बाका नसा आनो 10 कोटी रेखा आं आनि चेंज डकुमेन्ट दंगो राष्ट्रपति रिजाक तंगला सिल सावरु तंगले आं सुप्रीम कोर्ट फाइल खेनाय आनिके मुसुक से बारनि संविधान बदिन चेंजाक बारनि संविधान 1950 के तांगे खाते जरा अब बर फाइ रिफुजी रक हानि मालाय आबन अबसिस राइट I want to clarification for Indian government plus angko ang अब Indian government बर एक्सपेक्ट तब हाई को नों साथरी हाई को नों सागन का राष्ट्र संगठन थाना रही जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले अब बक्सा बक्सा ने केनांग था बड़ा कासे तना आं कासन तामु सुंग न रक आं फुनु को जाका कासे इमां बास्तब एकदम पूरा सिंह हा करय जाना कसरब एकदम सारि दिके साइ को बाइक काना नायखनो खलाव इमां आं सिंहं मातस बन सिंहं मातसु आंगा बाइक फुनु जाका फेबा सेसे मेसो लास्ट अंका कन्ट्रैक्ट पावर फाइटा तामनि जने का सरगनि पावर फाइसा पुरानि कक से थाने ताप्रु यखां रगय का केंतु मारग मालिया इनका ताबं ताग सेगां सारि का नरो यखाथुन बताथुन आं तिनो त्रिपुरा सब्र हेसका ओ त्रिपुरासनि राजनीतिक अधिकार जदिन विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे तमुंग नंग थांखांखाय अमल लैंग्वेज तिबो नों
polayan nanglia mo tahu andulong kaitat tipras tinai ang bagang saka kaisa tahu sung bisar senasiri bisar nayo sung barat ba hamani ba fatanero borok phai sason suson ka rul khanya bagai da sung oro sukti sietong marjar agreement challenge ang sable produji nini the grandmother agreement khajin to copy wa sakla rusna bani phayo sakla sapakana british indian gokan government of india ko sajak tango article 567 sajak tango orisun ta tin ti prasad bisar chau giltongla sala burei saton muti phona samani bino tatalne aro sreso go 1935 naগরিকত্ব কার্ড গান অরিজিনাল কথাং গান কে সিমি সে বড় ইন্ডিয়া ফাই মানে bo barman pa baka akban se phang bo phagan kai india bla british india somai resident certificate deto the government of india act 1935 abun kagos nai sa obo kasra ser pori nro obo line tek sam pori khano serai se tongor pas article tam se abe chin boror angta bubagra ninka pika pai switch phaitango kasam kok utho produ jinan sakable puila sekang tak bhata sma tipra matno legal awareness khan tomani ain te odikati waisana leave that namboi China ha baika naka sabo what is the problem main problem of and reason tamni baga ha ka ba rame barabe Tripura ha mani pore Tripura to ma refugee phaya ma sapa kai sung tin ha sung tin go sason phai sung bai thang tong ma khamu abo ko buja ko ereng ang jona gon ti sung tongo phiaba angka tabu chini je language na tei je problem mo tamani right da tei hain tei je roman script je sani tongai mani abono tabu restore khanya nke aini bisingti panungthung hai keba andoloni bisingti panungthung bobai khlaike chini man thaino mani ma yes language chini jora sapai sok gangso amon correct time basane andolon hate sadinata andolon go bangladesh saleman algondi dargondi ta setting depa angalia ni abe gulia bi khana se to khagala khalunga lekin am ke jaunga bosabla kaise ko modi ji galia ni bagai gosam pirangka kai kok saka bobo nengka ekanoi boida galia ka lekhai to nika sini poribano khonro jebebe galia khlaika jodi na sui to nika kai kitab kar por kitab por boy sa sagla khon saka thingna to bina ka angma khnawoi গণতন্ত্র খাইবা বা তাঙ্গি বন নং প্রধানমন্ত্রী কে বুখ নং কুতু জানাই সিনি প্রদু জীব বন মা কুতু জানাই তা নং যে বখর পন মা কুতু লে হ্যাঁ ইঞ্জিন নং নালা ইঞ্জিন সে বাগরুম তংলা গুঙ্গু পুংলে নি সাকার গুঙ্গু গুঙ্গলে তংবা সাকা ভাই পুরো সে সপরে থামলে গাড়ি ইঞ্জিন সে গলা কা নং ইঞ্জিন তাবু অতি প্রমোশনি অতি প্রাসন নং ইঞ্জিন সাকা নং মা পুংনাই তা কে নং তাবু যে সবত কে নং তাবু রেক্টিফাই খাইজি আসুকই নং আসিমে সাব সাকা Sao seleng zaka, angli seleng zagya. Hajar bar koma makal yang sum. Koma kai mali angkai no dopa koma ka. Bono tahu sum serai masing nai. Nengkini na abo hai kita interlocutor na nai. Interlocutor mana tam guarantee tom sari. No guarantee, no chance. 1997 NSCN IM ceasefire kami tak dia that days. Tahu sum zara kuno ekta boni. Greater Nagalin mada manka interlocutor kabong busur kase 5000 koটি টাকা 5000 কোটি kalabo bosta rang kala kya 5000 কোটি no borok bosta sinti prasana ka 1300 কোটি election raga renai ni sitaraman o ngoni sakai na pa kya boni phalian chita khari dilerang dir khawa 13 টাকা to ka edisino edisio jarang thoka kise misa basalai jaka masana nabut ang takon edisi rang salai sama bang sa nongai ble sathun an borok sakai spagera ka agile sing cerai furla sida nini joto khairati torete joto wandi mang officer wandi masa nini dumbur bana ho joto wandi mang sai siba yobong officer agoto dalang kotor nang abro poi disi ta ani borok kise misa ka sagara situn phiaba nang asau nina buinin dalal bigita khaji nin dofa kemana itu kata tening sah samna juga 27 ni sekang movement makhainai sengkuno naya 1941 জনসংখ্যা 5 লক্ষ 13,000 ডজনা বড় তঙ্গ আফরো সং 62.6% তঙ্গ গাসং বিধানসভা সিট কা 60 টা সং 36 টা লে থ্রুকসা তংমানি 24% গা থ্রুকসা সতটা তংমানি থ্রুকসা থাংপাই খাংকাই সং আরো ব ফেকাসিং সিমানা ক্লাইলে taman bagai ningkiri koro phanya boro hani malik to phene bolta kisne kanun ko bo kanun to bor tapos boy de aku even
2019 सिने एमेंडमेंट एक मानी तक त्रिपुरा बाइक कार्यक्रम फेंसारी चैलेंज खाइमान सुप्रीम कोर्ट थांगाई पन्त आंदोलन खाइमान ओ बरर जदि न अम कार्यकरिया सिनि बर नागरिक हाल रुफाते अमनि जवाब दि इंडिया सरकार राष्ट्र संघ थानी आं हरिजन देबरमा सालि किपिरिबा लामा तान तन बेके जतन आं तिनि रां टकान बसापति आंतलाङे न्यूयॉर्क सास्तों हुमु माइग्रेशन आउ सांगरो कक साइते हुआरबो आं बारनि ब्रि सागला फ्लैग सिति जना सब समय ना फ्लैग मंसा हुं तंनाय फेबा आनि भारतनि असु संविधान काहाम ए जे संविधान आसे काहाम तांगा आनि बगे हाया आं आबन सांनायु राष्ट्र संघ सासो आं तितनाय इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परतो ओमाय काहाम गसुक एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसुंगले अरसमी रंगाय जाखांकाय द ठीक आसे ताबुक राजन किरी के ताखलाय बबाय आनो हरिजन देबरमल लिरहर बनang एसान हे आनि नंगर गणतंत्र तो तंग ना ताव तंग नन आसु तंसै सानमान कासु तंसै आं साके ब कोलकाता जत नौ हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बेचेगा तब तक प्रदूत जी हमारा त्रिपुरा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदि तहत बालीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी बगनि तामार तंग और आगतल ताम पुकुर तामतर मकल बाचे थांनाय जाय मटा तंगाय मिता प्लेन टिकेट आमति दिता तातल कानो थां फाइनां रिनाय ननो कोबो इंके बा नङाने थां फैनो दि तमने का आन ननो नायना बता आं क्लां फुनको बिनो सिकदे रविन्द्र सदन थांसे के मेट्रो ट्रेन का रिक्सा का दि 20 टाका गाना तम तम थानायै 59 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड कैंटनमेंट रोड बनो थांसे काना त्रिपुरा हाउस ग्रिल वासे सिंह गोनां गेट कतमा मालैसनाय आसिक जागा कटर आरो थाजु बागान दं ओरु बागान दं लिसु बागान दं जतन दं ता परा आ जागा न पर बर्तमा काई दुतला ताखसे नेता नाने बा नेता ताम थानाय 59 बालीगंज त्रिपुरा हाउस 59 बालीगंज सर्कुलर कोलकाता वेस्ट बेंगल ताबुक से फोटो फाइ फेटा बंग नेट दाजाक आबसे बाक्सा सिनी बुरी बुमार काका कौंगलाय जाऊ हा सिनी बोबागरा फालसिबाय का क्रिका सेस थांनाय बरक तिनी 100 साव साइक तालपाता 300 कोटी नाखा ओरा साव 120 कोटी यूरो साव 200 कोटी नाया हंके बरक तांगे बर अवनति चैलेंज खायाबा किसाबा नामा क्रिकेटा मूवमेंट खारे गानो ताबुक ताम आं खरामानि खरकसा बंग बिसिं सावबा मूवमेंट खायना मा हासा कगरि पुर सारे गापन सिनि रांके फिले दिहिन सादाकु आबु बुसु को बुया सानाता नांखाय बबं कां सारि वासन तकर खायना बखायसा साबले ओ फना कतम 300 कोटी न नसौ नंगला बायसमा आं सिबिसिं तंगला साबले आं साइमन जाया बंसौ आंका छयका तला पात्र तमान कैसा बनेस kana kasasi कारण आंगो ब बिसिंगो माथांया मलाया ब बर मलाई तंग साइमिया का आसाम थांपुर खरकसा लयार साइखनारिका नंग त्रिपुरा फाइनर बरा प्रो कमबेस रां मालांकानि बीजेपी न आबो समर्थन खायजाक आसामिस खरकसाका गाबो बुसुतको बयाबना वां फकास खायना या तमनि के सियारन तम साइतना दासय सागवा सकता ता छलाय वाले न या ओ फना मुति सो आर के ब सक्सन बैकग्राउंड का हम चरित्र का हमने तना तिना मेरे अंग साना नर ति साबो नर आसिक बैकग्राउंड का हम चरित्र का हम तमु का हम के नर फिल अंकरि दफन फिक्सि हरिजन देबरम त फेक हरिजन देबरम त टाटाल हरिजन सयताल आंगर मीडिया पर्यंत फुनुगै रखा सावैरिका रंजित देबरम जखन फेक सापुर गोनां WhatsApp रि रखा वाइसबाय न आटिए खलादिनै आनि कागज डकुमेन्ट आंनो सापुर मुरु फुन तक्सन नांनाय नोंगानो फेक बाबो बिद आं तिप्रासले फेक गेबले आं साइतमान ल का अमबो ब जगा दारा आंनो इसामत सवा नंगे खरचा बरागी डीएसपीटी साइतंखा 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक त्रिपुरा सरकार इंकोंगलिया ताबुक सुन सेप्रेसन नांगुनि रिद खबो 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक त्रिपुरा सरकार ताइ इंकोंगलिया हामालिया अवं बगे संताव सेप्रेसन नांगुन साइतमान बिन अबं माका बिन मुताम बासन प्लाइ खादे 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक yang ka डीएसपीटी yang ritong kha bin basan ang khana ima kata lokai salcha malai pran ka sar anggonongka
Nina basung tamo bo 3 nomor artikel mutabek abo TRIPURA sarok te hamalian sama tamkok. Sin bora ajaga tongko. 9 pass rok deputy director rong baikha IS rong baikha 10 metric fellow kaba sabni darain kabo o Ambedkar siklang baga aba nang mo সংবিধান ang yakar ma ei kaje Ambedkar mo সংবিধান kri horidan Debbarma tine ang baga poksa jan ngakmu sakle ma kumasang barni সংবিধান kaham kento সংবিধান misis kai chana thoket plan thaka tini dosra de lama korokang side ka ai ware ang bor sajana ko gya bo jodi apro saka bini fighter no bini fighter commander Mohan Chaudhary Kolkata phane wanter boss bongni commander nora bo sajiban bongni captain se Mohan Chaudhary mane ko supreme commander silai tini hari hingga ba TRIPURA sar motamoti golaga tini hotta bai ya kumare modu tini jokhon kotona khable apro hoise ngaka wansa Mohan Chaudhary kirija gita dro 1292 buto busari dosan lamus lang reply roka kai TRIPURA kai yang bor phai map plangai TRIPURA tago 10 lakh rupiah mungsang ini asamis 5 lakh motor refugee 1957 ka butali sedai sebagai sa sunta asa saya ku nor basa ku mo itias porikhawa kawani bagan ang dukho nango tabu mo linguistic te ang no mo linguistic tabu dogas sithi mangka ja mangka bat nangkai besango siamane phai ka hamkai ground preparation phai ang ta se udar maru korati age cherai purang bufang ramanu mata ko bufang kodo koto rakai porok pules ka bufang raja bla phai bla ha gana gani biang busu to klane wa tongmani sida bufang chikon chikon toma tam phai bor abo bothare hor sokhi to hor somam pore se biang tam klane abo rojong tojong no wa chra tane ya ka ber ko khlai thampai phai me khlai se am por se bufang koto da phai ango kom tam saka kai tabu tini no ngochi thima kane ho mian ma bisram ngon kai MLS ho se hingba to ka nang phai subut MLS ho bo nang phai no bana nasle pa to na hando to ban nasle galang bo nasle aba ngkai angkai mana apa hai phapari ya woi omoni tamoi karon je suno h sidul dalia omo hasini sole songka kom o 22 ta bisingo sinha kom population no agi language security je pro tong angkha khayo tos tong nai tutungan nangeta engka apru suma sanai ble engkai nang jodi ning lekha suno je kunu bank national lang ko suno english bai no ngomar nai amtipka maton ganai ble nang taburi akheba engka TRIPURA songo pon semanu TRIPURA duita bangla but khaines khaimar mos thaka saka oros duita put ka bangla kha pochimbango kaisa bangla but or bangla but ha india o kaisa basa si dikhaje ekta but kais paijak engka ta TRIPURA but ka bangla but no but engka ang aborno Suchitra khai abro songkorso thana ya pheba kubi kok masala sinai sing kubi sali angka sing kamane abla bakhano thik tona langai abse sining ka che sing TRIPURA sab thamchak mane movement khaina bai tiar ma tong nai ha sing ta hina kama sanai omai kai tong khai dada sagnang ya basi okti ya sing pai sinai no pai sinai ya sing phiaba sing jotino thangai tong mo sing ka hawo sing thamchang nai sejamane ang tini si stop saka tini si stop phiaba baksaka na sawo mo lama thung to mano sejau no aros bol ang sejama ya ang saka je buto 20 ta mani thamono motha taklai ja 46 ta 42 ta basamawo 35 ta wansa bai man phaipanta kono din ainsna maiya maman kumun ha produjiano sable hoidon nangka burangka angka burakfu o tapos roka sikala o lokinak roka sikla of buri sikla to bobo buto bosari tambeka abone bagai khajan taku bukro hamja kai soike hamjatun hamja kai chadru hoidon nang hai an TRIPURA nagori musanya sari daba engka nang rang pusir ode ani je property tong assessment khai andra rang burulena phathangi byabsa khai tong no jinaka hok asing lekhang kanada phathang no migration nai phano plan bara phari rosidi to phano ang tamu onisto khlao da phanthane angasik ngotongba angki tongthok tongu ang montri MLA sana goi tongthok tongu sung agi thabolong sai phaine nu khungni busa amon narendra modi samahya sad boje sab railway station phalo mane asa apro railway station singyaku manja bakhila tau bo ang horizon tepon thabolong sai phai ma samana jodi oni mes pano bufana sangiton kakano mota talnai thabolong sai se single porima phaijau thabolong angla si sayable this is true fact
tabu doctor engineer kai baksa na pa thap long sana bos tabu kai bok kaleng yes tini musimatura Abraham Lincoln soro juta sunarok tini American president bung thamung to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha an dopan dorson mane or rap ni bangla dorson ja mane reveal kha reveal ba vision reveal ka dopan kaisa prediction or dopan lama tamang का सोशल जस्टिस माने मतलब भारत जो का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरकरार चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम छोड़ रहेगा तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 होना चाहिए अमन तो डिबेट में खेने वानी में ताक किरी नर किरी टंकाई थोई टंसरी किरिया बरक टंग कबांग गेन ताक फाना थोइतुनि हर बाखनाय मान तो कबांग मा टंग केन तो साबन बगे बर कलाई मा टंका तिनि साइड मा 20-25 हजार ताक फाना बलंग थांगै दफानि बगे सिलाइ सिरं फाइजा कबांग मा ताक फाना थिया गु टंगको मसे माने टंगको बरक ब लेंगिनो टंगो बुइहे बासन नरंगिया बखा सिमिनो आगे मुफुक बाई नंगो नि कारन कतमा हाय खुलंग नि कारन कतमा खाकला बुलाय टंगनाय को बरक ब गाव खाकला बुनाय रक ब जरा जरा नय सारो सार नों थैदिनो जों टंग साइ फाइनि फाइ टंग बिसिं बिसिं आं सा थैनानि बगे खाइला कुनि सका मना केलेने बामफ्रनि का सिपियाव कासा स्लोगान तो लड़ाई 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 चाइ लड़ाई करे बास्ते चाइ ए लड़ाई लड़बे के तुमी आमी आबार के आरस सिंग माथानाय नोंलो फोन थैसिनाय फोन यांगलो थैसि माया दफाना गुली सासना yang kok kasaito yang samung kable o bumerang sugoi jakka Australia tribal ni Australia ka ba haibe cinta phayo gya abang khazan ta kubrok angle ani ব্যক্তিগত opinion kai ang tabu mothani leaders na koi jau amon thi taba asuk o salkudung jarawo andolon tandolon ta khlai graksri nangkai masing kesang phano komai thebule nang ang thik tong hakai bihik busai thik tong hakai koloma jara janjana bisna thupana kebo kemagalak thing jara khai kai bihing ni bihik busani busa krajuni kra krani kra jagao ma tongnai abo sukai tonghasi sung kathalai manai aboni bisingo jadina saka abo ani bumung sida nangai tabu angse sekang sekang ang nuguin tonglo tripura linguistic ne sorsa khalai tongai jau phia ba porno kai samotong khani kaskrei ano bui baka so nang siako social justice movement khane samani ক্ষমতা করে ke mungsai maya nang ক্ষমতা phaikable ko YPF tibo CPM puro botin ti prasa মন্ত্রী সাবলে মন্ত্রী বা খর বই মান তংলে ke tamga সময় ke successful maya ba abor khro ta wanson nang ya kase ko boi o wandi be thoke jana okrun oi thoke jana ang wandi national wandi ti prasa ang salang kokse tamo ase nang buto ang khaba মন্ত্রী সভা থাঙ্গা কাবলা খাইমানো খাইনাই দিতা তাবো ang sakala tawo mothane chi ane ang phayung ang bono belai ke sera phang ha samjago কিন্তু বন বিশে হামজগিয়া তাং একে বনি ওয়ানসমকা আং সাইমাকা আং দিন রাসনগর ফমনগো মথাও সর সর জায়গা থাকাই বতে এডিসি ও গং থাকা এনকা আং দারুন টিকেট দে দাবি দেন বো অঙ্ক খাই আমগো না বিন অঙ্ক খাইমান থিং তো সাকা আং কিন্তু অঙ্ক ক্রুই আং খাই সরাই সরাক দফানি বাগै কমান্ডার যে কমান্ড ফাইকাকাই কক খাইজানা নামাই গাচিনি প্রদুস সাকাবলা গ্রেটার ট্রিপুরাল্যান্ড पहले बोला था म्यांमार बांग्लादेश आसाम मिजोरम अपन टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटर त्रिपुरा उला से में सके सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्री में बरना वक्री ताक्सु जरा आं नुगिया को होता आनो जदिन रियान का बोल तो ताक्सु जरा मैप पता फायो एडीसी फातना जरे मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजा गई आदा खलाई ओ आईपीएफ तो सानमा हाइके आईपीएफ तो रोले केंतो बोंले मैप टेप सामुं खलाई खबा रेडीमेड नटा बनो खा को केरोसिन बोट गिरने मासलिरनानै आ जागास तंगायखौ तांबो तिनि आथ्रा मोरा लंथाराय मोरा दङ अबनो साहर साननाबा हा आरो पेट्रोल पाम्प लायदि तिनि मंगिया बारि ब्लक माने फाइदि आरो थाङि बासनि सावना आं बुंबा बां सारताव मांनि माखम दंखौ आं साबा केएम से राज्य पालन थाङि मेमोरेन्डाम रिवय आरंले आं तिनता जागारि मानि बरमोरा आथ्रा मोरा लंथाराय मोरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया कासा हरनि जागान तेंदा जेको नंखा तुमला खाइपला आरो ते काहामनि दं तें मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे नों नखलादि सब समय सिम बरखाय
pahar kona kuni thango aboni bagino khajan takokta bukhoro sungtai bisi burung phana modike thalaji bobaga producer hemia hoito bono ang ai kolong thuna go diayo ai kono bina ma hai sosone singapore se bosra wai thangwai bri mathang kai kuno somme pherang ko thangka bina bakhani tamro thepajak tongni buisama ba lai thanga kai sengki bofa theke boba sabutiro maisai to पृथ्वी सृष्टि खालायनाय केबो और फानके केबो रिहे या बुमा बुफा थैथानाय पर्यन्त सालजा बिराट बिराट बरम थाबायो आबन बगान कासे ईश्वरनो किरिसिरि सृष्टिकर्ता साबात नंजसबा खालायदे सृष्टिकर्ता चिरिगनासिरि ओ हा बसमते अति प्रार्थना स्नानाय सृष्टिकर्ता ईश्वर ताबुक समल कोइ बिचारसिदि सोंल कमानांखा जतन गदि नों सादु सन्यासी तपस्या खायतनाय जतन सानायसिता सामना सानाय सृष्टिकर्ता से साने क्रिएटर गॉड जों सामना साना क्रिएटर ताइ कुनु न को या डाइरेक्ट सानजिरबायसन ताबु आबनि बागैनो जों जेसेबानो हाबा खालायतोंनि निनि हुगनि मासिलै गाहाम जेसेबां तोंनि निनि हा हामिया रिति मतो तांजायया रिति मतो जदिनो खालायया काय नों जेसेबा हुग खालायतों आबनि फलमाया अलखाय पासयफोरा काय मासे दिंरासा माइमाया आतिरवां नुखा थाइजों दरं पाइसिन थाइजा थाइनि खागलो चिन सेकोनि मेगन थालेर मोजामान वाति पान्ति ग्रेनुखा गासों बावा हाइमां सिं दङ ताबु तामुङैखा सिनि उसा कासा बिनाबन्तेसा रिंको खलायका माहाय बसाका जरे जरि थांगा सबने सराय मुंनाका अबिना गानने सय तमा फिया बहु संतैसा प्रोग्राम कासेर सरका थिनो तंगाबो बिनाबो तामुनि सराय मुंनाका ताबु जों सिनेमाया गाहाम काबो बुजिमालालिया आइ खापुरनाय गुरु टिकेट माया हिसि खापुरलायो फंसे टिकेट रांफोन साल्टां को टिकेट नांथापके फोन फंसे जेन नाटा काम ता फोन इंग्लिश मीडियम परि फेगैकाय डाक्टर नि फेगैकाय इंजीनियर फेगैकाय प्रोफेसर नि फेगैकाय काम प्रोफेसर खायदे नों प्रोफेसर खाय तां तिन काम खायदि त नों र अब थाबं एमएलए सनम तंखाबा हा कलेक्टिव लीडर नों इंजीनियर काम नों खाय तंगडी नों रां रिफा सुबाय तनो संगठन नों फाइसेवासन डाइरेक्ट अंकाला टिकेट माय अंका जल अबैया आं साबला टिकेट नि बागै 2000 सन ताबो थियाको बुं बबां सारिमनो आना एडिसिवा पूर्व साना सकांगो सायाबले हा आनो ताबो जे ब्रादार एनिमे जागा फारदे आं किस खायमिया आरो या मानिक सान जागा फारदे मानिक सरकार मानिक सान जागा फारदे आं खायमिया तांगे कायनि नर पार्लियामेंटारि ल मते काय नंगले कुरिजना बरखा चलिजना बरखा अंक खलायनो हिसाब खलायनो पार्लियामेंट आइनसाना का 2/3 के बरवासन एप्लिकेशन रिका चिनी रांखल साबसं एग्रीमेंट का 3टा सीट मा खान बर बसिन का एक्सीमेंट दं बक्स लायजौ आसले वास्तव एक्सीमेंट दं बा 3% परमानेंट सल्यूशन एसा ताबो बिजय उत्सव खलायो 2000 सन आईपीएफ फेके बिजय उत्सव खलायो अथस बिनि फ्यूचर टाइम दं 5 बोसोर परीक्षा का शेष ताबु खलाय जब का जखन खाने काबननि जरस्ताबो सीरियस न जरस्ताबो मुन्नेन जरयाताबो खा खाम तंग जरस्ताबो हा आं सो तिप्रासावनो अ मीडिया चैनल बिसिंतै नरक त्यारं सिदि जों बुबाग्रा प्रदूत आं बनो हनो नरक बुबाग्रा बु हिंया केन्तु त बां बनो प्रदूत जि का तांका बांला कुसु प्लस बानो प्रजा हिसाबै सन्मान लियाबा आबोनि बगां बनो प्रदूत जि हिनो तबो जि हिंका गाय नरेन्द्र मोदी जी से मोदी जी हिंका काय पाखेबले जों बुगार पाय कत बर बाखरो जेमन अर्जुन मुंडा जी सिंगापुर मुंडा जी हिंका पाखेबले तारीफ करता हो आबार बहुत आबार बादाय हो उनके पागला हागा गाय जों आं सानाय माखाय ताबु बन नेतृत्व खायना आंखाय सराय मासनाय नोंसै नोंसै खाबनबै दिल्ली थांखाय इंता लोकेल मालिया नै बब टेंशन नंगै लगाय उस्त्रुगु थि थांखाय सान उस्त्रुगु थि थांखाय आं बुथारमु सेबले बन टेंशन तारसि इंता लोकेल कोन मुतु तासा खासि न्यूज मीडिया खाय रवां कोय तिनि को यांग दे खुंबय इंता लोकेल का अब या बाहाय तक बेला का हामबाय आं ताबो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट याबा आं अबर तंग मासा का मंकाय ओ जतन खुथि नाति माय मिसलेनास केस लाई माय तक मिसलेनास मासा का तंग आम तो फने ओडी करले अमहैया ताबो लिंग्विस्टिक ऑफिसर अब एजेंट तिसि मूवमेंट थिलाइबो सायाखौ आं सवो कैसा से ताबो फरि जस्टिस नै नमाय लिंग्विस्टिक भी खिलाफ होगा जमीन का भी खिलाफ नि जगह जमीन बेब्रो वांसो नों जदिनो वाननि बुं रेकर्ड गोनां तिप्रासा जदिनो 24 घंटा दखल खायमाङा काय हरिजन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगलेन पुलिस तक बुइ एम पथासकिनो
কিন্তু sini bosar durune per durun rai tisiro sem ponto sesemesa ain ponto 2005 ain snabui nini mukor biponi homok samo nini children park homok samo jotto dokol kai सरकारनि जद पाब्लिक इंटरेस्ट नि बुकुं बारो कुनु कोबै निनि बुकुं बा ट्राइबल वेलफेयर इन रांबाय जुनि आमालो 1989 पाइमानि समाजन त्रिपुरा जे ताबो एसटी कर्पोरेशन आरो पर्यन्त बुकुं ट्राइबल वेलफेयर नांबाय पर्यन्त सापरि तारकार एसटी एचयू बीसी अमक समक सापरि दुगान बागिरिका दुखनि को जोंहाय बरक जदि त्रिपुरा साव थांतनानि राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजा खाइसन आं तिनाव जनगण याफोर जों थइसाय मे हपुं सापुं एजे बय बान्दिल kaisa korpornya itu, research kayu siu, bawa jaga tamu atau martuku, boro example tong, bukti angka, tini sikim no, 1970 boro jokon election ka, boro no 75 no purnanggo rajuri ka, biska, kacuno bo jadi no 1949 ka, baru haman sekarang purnanggo rajuri jadi no sigar kasih hati tinggi, khelap ba khelap, bancita ba bancita, lancita ba lancita. Toh sen sakwa saksimi no netang lagi saksimi no teman. Angol saya berci beribu mah narok ano ano pakai sakon borang kaham jawar nai. Nangka bongri kenai ba ano berma bahai pa mutus di kelang tamaitun. Jawab brigat kendo ani kok nagatun ada gonta. Sab tamui to kasun tabuk boros to. Kaha hai ham log abi. Sini house sun tau segala third class hai. Ha jakane kata tau ka sin bisingo bo kasa khub corruption. Anggapat ini mia nuka YouTube apa besok kau bisa mia. Dia tu jangan kau biang kamu kaisa berisik lamang itu pasti ini borok. Reply ini kayak mah abu kau bisa mia bo. Abu jadi kau ikut tangan rokai tara bumung rokai kable. Eresong kana. Abu sini sama juga agi apter kerikan tu. Tahu ke pura ses enggak sama. Oborong sab tiknya na. Tinin tol satu takpan dah foto-foto bolong kau hablai. Tambah itu karawa. Nugia tanah makol. Tongkai banong bis tongkai ba cibuk sukdi. Engko musli hai kita tang ase metreng mateng tin cibuk kita tomba kui ko. Klaim le kana klaim ya phadi nangkai jo klaim klaim ri. Ang tinawa bo so. Dukhoni kota. Gaboni bageno ang khai ani ব্যক্তিগত opinion mono all linguistic tabuk andolon khayawoi chini mo thani leader sang koinai jakun leader pa koinai oba andolon ta khai kodi te kisa background ro wansula yoi jara linguistic expert of no nang ta sibi sun be robini je ke central minister no tangli board ni chairman sino board ba minister under sible central kan nang tabu Amit Shah perdana menteri bon tolas o education minister central ibo ha SRD minister ta human resource development ne engkai bonon na kisah thangai malaya koi document di seng tabu sini basanang ko kasi seng tahu muti to ngocin nila kapura kane bosabutira problem new generation go meya ang sakang o sakam ro sakasha sabaya ang sakatini tribal welfare department of tribal kai age chini khorcha borong gona bumung salia tabu bokop সম্মানীয় mo thani no tongo banaso ang saka direct fire sing wasan sit tin kolaina samani o ma sung agalo to ma so sudi mo dundara pro mp tere kasi pati mada yakung klom buce tere klom te khakla ro ka patron ka trop phai nan anam example so ang boro tabung saka bola jagan जतनो बरक के बनो बथानन हाइमेस्ता वांसु बे कोई किसी का विरुद्ध में कुछ मत समझ सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए अब है यहाँ का संकमनाई अंतंग वांजी कीर्तन में बा वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या बाहरी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या बाहरी बंगाली हो दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा अब खाजन ताको बको त्रिपुरा सरक नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंब्ली वो kokborok sama kaham no kentu nina abono sange rastar sango por sogai nangkai kereng nor basa english tangsri hindi bai tangsri sara 12 বছর খানানো
मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता है हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सोचना पड़ेगा हम सावले सुनने जो नेशनल लेवल त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करूंगा आपका साथ और नहीं साबले गुवाहाटी 3 दिन लाइफ्रूब ऑल इंडिया नहीं उनका बापरूम लोग पर ऑल इंडिया नहीं वर्किंग कमिटी दाई मार सुनिए आंसा का आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आज चल रहा है आंसा का जरा कना रखा प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ ना रखा प्रेसिडेंट पांतन को रखा तमिल रखा मैं तो हमजांगन बरक बुफा में भाषण पाया परिवार से कबाल तुम सनो ना अमाही नांगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के वाइस प्रेसिडेंट सौइन रखा किंतु अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करिंजाक ICITP India government bawa sana sahil determination ponto registration reza antam to copy tung tabuk sing boro lama kora jang angabai sabani Tripura motha produce jidan ka anoputi bagi nang lakwang siri kumu ang sama ka jara North Eastern guri nan bagi kasit group All India guri nan bagi group bo borbong samtama MP na thang saitana namai moti thang san namai English kering Hindi kering sai matane दो थांग डॉक्यूमेंट लांग थाना हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो सिकरे माने मनामना सुसुको काम फेन सुग गया आ बगन खाजा तको बकरो ओ जे लैंग्वेज ताऊ बाणी सुनांग बाणी है मो बिसे तो नरो बिसजे त्रिपुर कुतुंग कुतुंग ला जाखा आं नु खाति प्रसा आंदोलन ताबुक साकांका मीडिया बिसिंग तै अब हयतो किसापना संविधानी किसा ओ गिरिगि का सासा मा हाइपांगनो bisa jena lama kasih butarika ho simi acting khaleka khaina angkai ba kabang jagan tumle sikade ha thamboi wari tongpur thamboi no phangkan buble ga nanga thamboi war tongpur thamboi pura nangle boro thamboi muni thangmai ba nanga boi pugoi mu hai kasih thai boi moto kanik so thamboi boi tongba যখন thamboi war kayu risidi bujina ga bujidi bujaka bujiya abagai angsawa oti prasaroni leader tabuk sini je product ji angsa saman ko jima de sonnomle ji bono agokton sorry hainga tangka botabo ma ketam bono lasito nai ba ani bufa bul phai kangka an bufa bono ang sekhenda product ji sini Israel family ni kaisa history life ma bono sing saman ma ka tare ma ka golodun ka bopin policy failure kono regain man english ka kodwa regain ma khaisung Losing ka tak regain mak henai bota committee khlai pakai bela seng tahu naka buto basa bang ka phachri justice fight जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दाबाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा बा फाता बरो फाइबा बरो कबां थांगाने बरो बाहानि मालिक ताखे नकेब्लेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु का हम सजाकान का पाकेदा बो आइन बो गणतंत्र आइन कारबाय का इंडिया ओ बारनि संविधान कइतो तो 1971 रो बारनि संविधान कार्य करिन इंडियन संविधान को 1971 रो कमेंसमेंट भावतुर दा 1950 जरस कमेंसमेंट सातंगले 394 आर्टिकल बा हां बारनि संविधान प्रजातंत्र दिवस तामुदे पालाइखा संविधान कार्य करिनखा भारत विश्वनि जे नागरिक बन राजनीतिक सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ना बागै सिजातंग संविधान 38 आर्टिकल पार्ट 3 वा तामखा नङाबा पक्टाङाबा पार्ट 3 पार्ट 4 दार्किपिन सिस्टम फर ताइ कला तंगस यांगा प्रियमल फादि तो सिक्योर के सुजिने को पॉलिटिकल सिस्टम रो लाइक अन माहाय बरखाय एडिशनल आलादा मेप टेप्स ना तंगबा आपन वाइसेंस स्लाइस इमिनो आईपीएफ त त्रिपुरा लैंड निसालाइका बरबो केन तो त्रिपुरा लैंड सिं बरो साका सिंगलाय सिनाय ना तंखा फियाबा बरगो मानखा सिनिबो थांनाय 2019 नि 21 नि इलेक्शन नि सिगां सिन बुबाग्राव साजाका जे 6 तारिख नं तिजांनाय ताइ 10 तारिखे चुनाव फाने 11 तारिख दिल्ली जाके ग्रेट त्रिपुरा लैंड लेके आएगा आंगा खाना कहिन तो इस बुबाग्रा बपति कैसे बुबाग्रा सिंग बाप टांगसा अमत सेरांको अब कि सिंधुको दाजगा कोलकाता वो सिंधुको आगे राजबारी दायित्व नदुवा 11 तारिख लाके आएगा आंथान रे कोन गतो सेबाय तन कैसे गान मोबाइल दिता के दिते मखा जतो तिरा कत सेबाय माने ते कैसे का इनको खलाय माने इको मखाय आं तक प्रेजेंट यूज खाय माने इनकाय ताम गय इनकाय बसा सजाव का बरक एब्रेचले लांगले लंग आं नय तंगले आंनि साया पन सिदा बाजि ताजि सार्टिफा फातिरे वय
হ্যাঁ 25 তারিখ জুন খারি সিলাই যাও খা ইতিহাস লাইকাতে বুক গ্রেট ত্রিপুরা বিল পাস সংকা আফ্রিকা লগে না আং সংকা ও গ্রেট ত্রিপুরা বিল পাস মা বাইকে বড় বিল তুমানায় বিল তুলনায় পার্লামেন্ট তুবো আর ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট প্রস্তাবিত মানো প্রপোজাল বড় প্রপোজাল মানে বিল বাইকে পাস সংকা বিল খানে का आर्टिकल तो 368 आर्टिकल बिल सामो इनका बाइक बिल संगा सब बाइक बिल खलाका इनका अपन बिल बुझे आरे खलजाका अपन कॉपी साहो कां लगे न लॉस सेकातिर न आं फै मते फना इनका नंकी सा बिल रम ओ दा अब को साम करे न ताक सा बक्स बया आं तो सितमले अला सेसे मेसे लगले आं ते खरकसा बंनि इनका गुमती हांगकनि उदयपुरनि अमृतालय वृद्धाश्रम एबा बुरा बुरैसिक तंगमानि नक मुंगै जा सालि दिपर जराबो खरकसा खरकनि बरावरक साब्रुमनि गोबांमा थाइनि सिमि फेक रिसिभ बाय खलायै रां तिसाना थाङै तंकसं लुगरक बाय रमजाखा लुगरक बरकनो सोंमुं सोंखा आबुनि आइ कार्ड फुनुगदि हिनै फियाबा अ खरक दामब्रै रक मंसाबो पुरुक फुनुगै मानलिया साब्रुमनि सिनाय नुगनाय लुगरक बरकनो आमसाइनि बरक रकनि यागनि बानजिरिवै बरमनि मानि बिसिंति बरकनो साब्रुम यागारै थानानि बागै शेप खायरिखा ताबुक नायना बान्ता अ खरकनि ब्रै रक गुमती हांकर उदयपुरनि अमृतालय वृद्धाश्रम अर्गानाइजेशननि सामुं ख्लायनाय हिनै सालायजा लुगरक এটি চাঁদা কালেকশন হয়েছে অনেক টাকা 10 টাকা 50 টাকা 500 টাকা পর্যন্ত 500 টাকা পর্যন্ত কোনো সিল নাই এখানে কোনো সিল ইয়ে নেই আটক করছে তারা আটক করছে স্যার তারা বিশ্বাস হইতাছে না কি লেগে আইছিলেন মানে কি তো হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে যে আমরা এনো আইসি কালেকশনের লেগে কিসের কালেকশন কোন জায়গা উদয়পুর কোন জায়গা উদয়পুর গোকুলপুর কি নাম ফাউন্ডেশনের হ্যাঁ অমৃতালয় এখন সাবরুম আইসেন কি হয়েছে স্যার এখানে তারা সবাই করতেছে এটা ফেক আমরা টুইটা রিসিভ দিছি আপনারা আইছেন যে আইকার্ড আছে স্যার আমরা বাড়িতে আমরা আইকার্ড বাড়িতে ব্যবহার করেন সবাই আইডি কার্ড নাই সবাইরই আছে মানে আজকে আইডি কার্ড ছাড়া কেমনে আছেন আমরা যদি কখনো আমরা তোমার আইডি কার্ড দিছো আমি আইডি কার্ড বাড়িতে আচ্ছা শুধু তোমার আইডি কার্ড আছে নাকি আইডি কার্ড ছাড়া কেমনে আইডি কার্ড তুমি যত আছে কেমনে ঠিক আছে মানে একজনে দিলে আইডি কার্ড ছাড়া তুমি শুধু তুমি কানেকশন করতে তোমার আইডি কার্ডটা কোন তোমার জিগেলে প্রশ্ন করতে কি বুঝছো হ্যাঁ এটা যে ঘোষণা করেছে এই বলেন ঠিক আছে মোবাইল নাম্বারটা একটা মিলে জানেন মিলে আপনার নাম জানি কি বললেন শিলা কি এক বছর পর পরে এক্সিকিউটিভ কমিটি থাকে হ্যাঁ তারা অমৃতালয় বৃদ্ধাশ্রম থেকে আসছে আওয়ার পরে দেখা গেল দুই রকম রসিদ একটা তো হলো জেনারেল সেক্রেটারি হলো স্বপ্না বণিক আর একটা তো হলো জানি প্রতিমা মালাকার বলে দুইটা আর প্রতিমা মালাকার এখন জেনারেল সেক্রেটারি নেই বলে দেখা গেল যে দুই রকম রসিদ দেওয়া তারা চাঁদা উঠে আছে আর কিছু আছে ব্ল্যাঙ্ক কোনো ইয়ে নাই এটা আমার কাছে কপি আছে কোনো মানে জেনারেল সেক্রেটারিও নাই আদায়কারীও নাই বা সভাপতিও নাই ব্ল্যাঙ্ক তারা কেমন আপনারা আটক করছেন আমরা এইগুলি প্রশ্ন করতেছি যে এইগুলি কেন দেওয়া হচ্ছে এটা কি সত্যিকারে কি অমৃতালয়ে না অন্য আপনাদের কাছে সন্দেহ আছে বিষয় নিয়ে সন্দেহ আছে আপনারা কি কেউ পুলিশে কল করছেন না 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 তাদের প্রশ্ন করতেছে যে তাদের জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললো ওই জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জানেন তো तांगशालनि आइसुको हुइजा कक्तमानि बिसिंते सावै मानखा गजारिया आनजायो रायदा जाया तैबो फांतानै काट सनामजानाय होनै अ कक्तमा मानै लगे लगे न थाङो सवैका बलं बेदेनि नायमोथां बदल रकनो थांमा नुगै रायदा जाया तैबो फांतानाय फायनाय रक जानमिया आमजाय तै खाना नायमानि फियाबा खारि मानलिया नायमोथां बदल बाय रमजाखा बरगनि मालखं आबुनि यागुलो अ मालखंनो बिशालगरो तलाङै थांगा अ मालखंनो नाइचेटमानि यागुलो मालखंनि मुंसा लाइसेन गरैते बुफां रामा जेनेरेटर न खबै सयल मेल मानखा कक्तमानि बिसिंति सावै मानखा अ सयल मेलनि हातिनि दर 3 लाख हाय अंगानो हनै फरेस्टार सावै खनारिका तालसाव खुंची मालखुंते कायची सयल मेल रमखा हनै ते बसकां सालबो अबहाय नाइचेट मुंतावनाय हनै शाखा फरेस्टार খুব সকালে আমাদের কাছে একটি গোপনীয়ভাবে খবর আসে যে একটি সমের কিছু
ইলিগেলি গাছ কেটে সেটাকে চিরানো হবে, কাঠ বানানো হবে। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়ার পর আমরা গজারি এরিয়াতে অভিযানে যাই এবং সেখানে একটি গাড়ির মধ্যে দেখতে পাই যে গাড়িটা অ্যাকচুয়ালি ইলিগেলি সমিল কাটার জন্য যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে দেখে নেয় এবং তারা ধাও করে গজারিয়া পাড়ার মধ্যে ঢুকে যায়, চানমিয়া পাড়ার মধ্যে, এবং তার পিছনে আমরা ধাও করে গাড়িটাকে বাজেয়াপ্ত করতে পারি এবং তারপর গাড়িটাকে আমরা বিশাল বড় এনজিওর মধ্যে নিয়ে আসি। গাড়ির সঙ্গে আর কি মানে কি ধরেছে? গাড়িটার কোনো রেজিস্ট্রেশন ভ্যালিড নেই এবং যে গাড়ির মধ্যে লোডেড ছিল ইলিগেলি সমিল এবং জেনারেটর ছিল, যেটার মাধ্যমে গাছকে চিরানো হয়। বাজার মূল্য কিরকম হবে? বাজার মূল্য সবকিছু মিলে অ্যাপ্রক্স 3 লাখ। এরকম অভিযান কি আগামী দিনও জারি থাকবে? এটা তো আমরা কন্টিনিউ জারি রাখবো এবং আগামীতেও আমরা আরো অনেক আর এই গত 2 মাসের মধ্যে আমরা 1 মাসের মধ্যে আমরা 10টি সমিল এবং 10টি মতো গাড়ি আমরা ধরেছি। Jorilam Shipahijala Hangkor Government Resident Buskango ONGC Escort Malkhung Kirima Sisake Patimung Patika O Patimung Bai Khoroktam Tiasar Jawan Belake Shagtuko Manka Borongno Khosawi Bishalkor Bokase Shakam Nogot Talangi Thanga O Patimuni Koktuma Mane Patima Thayo Thangai Shokoike SDM Binoi Bhushan Dash De Bishalkor Tharani Police Koktuma O Shawi Manka Gubni Malkhung Overtake Klaima Bagai Malkhung No Katrina Thangtani Yak Shamlogui Manja Angai Escort Malkhung Ultai Filjagai Thanga Hane Bisrangon Stay Bishalkor Tharani Ushi CC Camera O Nayi O Malkhung No Shiniwi Narka Hani Shaka ঘটনা গাড়িটা এই যে ওএনজিসি যে পাইলট কার গাড়িটা ওই উদয়পুরের দিকে থেকে আইতেছে, এমন সময় একটা ট্রাক গাড়ি এখানে ওভারটেক করতেছে। এই ট্রাক গাড়িটা যে ওভারটেক করতেছে আর 2-3টা গাড়িতে, তখন এই গাড়িটা বাঁচাইতে গিয়ে এটা আঁকা মানে স্পটটার নাম কি, জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম হলো কি জানি বলে এটারে দরগা, চুরিলাম দরগা। কতজন আহত হয়েছে? এমনি একজন হেভি ইঞ্জুরি আর এমনি 2-3 জন আহত হয়েছে। এই পাইলট কারটা কার এনে দায়িত্ব আসলো? ওএনজিসি স্টাফ, ওএনজিসির অফিসার। হ্যাঁ, ওএনজিসির অফিসার। ওএনজিসির কোনো আধিকারিক কি আহত হয়েছেন এই ঘটনায়? এইটা ওএনজিসির কোনো আধিকারিক না, গাড়ি ওইটা পাইলট কারের গাড়ি, এটা টিএসআর ইঞ্জুরি। তা আপনি কোন থানা? আমি বিশালগড় থানা। इधर ट्रक था, ट्रक को 2-3 गाड़ी ओवरटेक कर और कैश के सेवा भी वीडियो दिखा रहे वो दिख रहा है। Tripura Hastini Sajak Regina Debbarma Bangkok ni Thailand Muay Thai World Championship 2023 Batimongo medals manai phaika bono lamsulaina bagai Agartala Birbikon Birkum Khalawa Thangai Shoika 11 Mandi constituency ni MLA Shopna Debbarma bono karibo Thangai Shoika Hoda Hamkrai Thainai Adongrok de bini nukuni bororo Bukhuk Regina MBB Rumnogo Poriwi Jongo de bini kami engkha mandayo Tripura Hastini Sajak Koktuma Thunarungni Buskango Shawai Knarika Bo Bahake O Batali Mungo Thangka Srai Srai Knainai di sini tu buza Koktuma Sarika Buri pikir Sir, you are the coach, no? Yeah. Oh, congratulations. God bless you. support her so that you can appreciate her more and more. Yeah, very happy. Thank you, sir. Thanks for this support. Because antini Bangkok Thailand thanginai dinang bronze mangkha ani opponent gotongmani Philippines tongmani ar pore semi final lo ang
Saudi Arabia bai kalai kha week ni bagi kisa injure rok tomo ni bagi nei angam se compete khaimalia so next time I'll give my best Bisa category on under 23 minus 45 kg Thenangla bom hai thengna rowan sawi tong log ro ang thenya bus kanggo te bu kabang ma mane kabang ma compete hai tong go an bagai mane combat game rock ajaga ang te bu participate khanya bagai tem kabang ma chuba chu no ni blessing nango ar India on la khorobo so khang participate khai ka India ni 18 jon atong mani gangka jaga ni bishing chung 4 jon medal mangkha tai ro khe tam bom boro go bronze ni mangkha bom hai ma tong ni bakha ta na wa bronze mani অনেক খুশি মানে আঙাম সে এক্সপেক্ট খাইমে কি আনাম সে বুয়ানো রিসিভ খাইনে ফাইনে আমতি খাইনে হাইনে সো অনেক খুশি আগেরাও মতো মান থবাইছে পা না হাই ইমান খা ন্যাশনাল বাট দিস টাইম মানে ফার্স্ট টাইম ইন্টারন্যাশনাল সো তাবুক আম সে মানে নে অনেক খুশি তংতাম নি নি থংমংকে বম হাই থংমং মই থাই अजे थानानि फाइनालनि बेंगल आरो गभर्नमेन्ट को हेल्प दमा था किसामंखा सर सुहेल जिनि कॉलेज नि जिनि चर्च नि मेंबर्स वगान चुबाखा माने गवर्नमेंट होता कोनो रजा के ना एहे माने जे परिमाण हम तो जिनि व्यक्तिगत सिरिखना बो हम तो सरकारी मा बेरिया ना प्ले ani ni mung khe ni sin ani mung desina Debbarma para ani para mandai আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল থাইল্যান্ডে মে 3 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত তো ইন্ডিয়া থেকে 18 এথলিটস আর 5 অফিসিয়ালস গেছিল তো উই ওন 4 মেডেলস অল আর ব্রোঞ্জ মেডেল ওয়ার্ল্ড লেভেল কম্পিটিশন ইজ ভেরি টাফ we're lucky that our girl from Tripura, Regina Debbarma, also won a medal, and this for information and is for happiness that she is she is selected for the World Combat Games, which will be in Saudi Arab, and also for the Indo-Asian and Martial Games, which will be again in Thailand. For these 2 games, she is selected. But from all the locals who have helped her at this moment, we will again urge them to help her again, so that she can represent in those 2 games and bring laurels and glory for our state and country as well. I would also request on behalf of all the media to come up and to the government that they come and help us more and more so that we can uplift this game in our state. This game have got huge potential in our state. I think in near future, if we get more support from the government level, we can bring up more athletes. There are plenty more athletes who can bring laurels for our country in this game. Bulano kaithono blaikenya hambai tamale jeng kaithoni sara mungsa jaga chugui meya abo ang je bo asik jara chugui mane abo kaithoni hamari bani bo chugui kya amn bagi ang kaithono blaikya hambai tainarok media rono ba blaikya hambai mari ta male nongni hoitena ani busa tabu je angi phaimani ba bo jidi phaimaro abo worldwide phunukjangnai ba TRIPURA hastayo joto jaga jeng lugnai abono nongni hoite bo phunukjangman bagin dorno paipleya hambai tai jara oro ani sajumano jengbai baksa lamsongna phainai joto taku gokhurongno blaikenya hambai bishes kai angtai bo hambai mario chini Father Francis bo chini chingno je naikolo abo pipeline hambai maru tam hmale bo chingno marthe je jaga phano subawo chingno kobilama tiyo abani bagi ani sajuma bo abo haike ino sogi kyane ang chongo angei angte kaisa abono khatuma yaparo chini desi ba chini hasteni joto lokorongno sengobo haike ino khatung khaja kai ani besatini nini besatini obo haike nani bagai ang jotono no kobo utai go jotono jeng khela dula khaimani jagulo no jeng joto borok bai sini jago walwai do sini jago angge nijini saksori kaham gai chi joto jago bo kaham ngi man chuja abani bagai no je jeng tabu kabangma haima sitra rok bai kubului tongmarok abo jotono game rok thanga angge chunga haima sitra khaima rok kubui thango aro bisi khatungo angge kaham borok rok bai jodino game thanga angkai ko taban sajuma bo tabu thangmani jagao
100টা कान्ट्रिनि बरक आ जागाव जुगरि लायो ओंखाय अबो हाय काहाम जागा रग थांगे काहाम बरक रग मालायखा ओंखाय चिनि सराय रग ताइबो खातुंनाय बरक खाबो जानाय ओंखाय हानि बसारक ब बिनि ब आम हायके हरिमानु का आनि बसानो ब आंखौनो चेष्टा नानाय अबो हाय रक माने आं खाखा न अथुंनानि ताइ परिथिनि कुन केबे मुरग गफेका अब तो किसा मिसा केबे मुं तो फाइनायनो ता माले जों तो गैजा बरक ओंखाय रमलि जों जाना नोंना हयते बबना आसे दाइट रिमाय आंगो ओंखाय ते परनानि रगबो इको बनो बट जे आरसीसी सोलों तंमानि आरो बो हिमिसि थांगो मै अबिनगर जों बारा तंलायो गा अरनि से बो हिमै ताइबैसा हर बो पाइखांगे अर ताइबैसा हिमि नमा फाइ अब हाइगे इको म हाइगे प्रब्लेम रकमनि दं हाइबनो अब तो नों खायना हंगाय आसि तो मा खायनायनो ओंखाय आबनो आं जत लुगुरनो लुगु माने स्राय जे सिगला जालायरनो आं कबुना मुसुंगो चिना हास्तेनि जों खायगे मायानिया जतनो माननाय बुइमानि चिंतानि मायानायबा आबनि बागैनो जों जतनो चेष्टा खायना नांनाय चेष्टा खायमानि जागुलोसे जों जत सक्सेस आनि मुंके शान्ति कुमार देबरमा kami ang tabung mandaya tonga ani para asol para angke soigeriya bisrai kami jagonda tong thoka tinini odin kasha muituni diningnai tamale tini Regina Debbarma bo mandai constituency ni nginai bo kharoksa bronze medal man phaijak moithai yo jiti hoi o moithai butoi boxat bulai masing khana ang bono puila malai puro bothana puro thana ni sikang malai puro ang bono mokol pengeng jak tong tang ni ji nung da bulai paino ni ang bono hin horota ke to phane ni sep rok tong na bulai thani hingkang ka bo phan baya ba nung jiti phaide hin sajak kubuino bota bu jiti phai belai ke tong thoka tam himale abo chini tirprani gorbo bo khoroksa buri inginai abo jiti phaimani bage belai ke tongthogo जों bono lamsogo tai yasak sogo tai bono tebo khabu charinani musungo ama haikeno bo tebo jiti thung tebo kaham thung taman himale bo khoroksa buri inginai abo world champion phaimani bage bono belai ke hambai mariwo ishor bono tebo ama haikai kurung tebo phan boxing ton bini okurung ni bisingo teb kurung khai bochanan bagi teb phani thong जों belai khai tongthogo aw chini tirprawo ama haikeno kurung ama haikeno thungthungui nai wal medal gold medal man phaima bo sikango bo chini Amordip Debbarma bobo arbo charta gold medal man phaimani ama haike tirprani gorbo dini buri bukhuk ngi man phaimani bobo tirprani gorbo जों belai khai tongthogo bono lamsogo ama haikeno bo kaham ka thungtung tai bini porashona bo disturb tang thung bo MBB college second year poritongo tai se bono bin boyes no nuguinai abo ang ma sasina ka bo nang bo class pori hin sapur bo MBB college second year pori pro to ang bono class 8 9 hai ma tongo aprubo am hai ken ma saka bono haise bo bilai khai porashona dik dia bo bin bo ঠিক না tongo এবং bin khela dula bo thing tongo porani somoy pora khela ni somoy khela bo am hai ken line khai choli tongo am hai ken tebo chini kobungna ni musungo sara tirprani chini buri bukhok songno dine am chini bukhok Regina hai kaino nora go thungtani rogo nora bo ago ki phaidi ni nai chini buri bukhok songno kobung na rogo ambai আজ নো তো খরসে এমএলএ বিনি বত কাইসে চ্যাম্পিয়ন থাকে কোনো হাসতে মানে হাফ আমি ওমাই সানাই বা অনেরিয়াম সিস্টেম ররিনা নাম হয় ওয়ানসং মুংরক সানাই যা মহাই ওয়ানসক musuma tota musung ya tongnani ale bono tamnani o moi thaini kaisa service omo hairi khaise tebo ago koi phainai chini next generation ro bono omo hairi khaise ang chajago tam gangkai जों to birodi o tongable जों government o tongya haipano ang bo bini inginai kok sainayano omo haikai jodi sujog rikha hangkai ba chini next generation ro bini bisingti khlai nai ago phaimana omo haikai asai phayana omo haikai asao kokpishalo koromsara bai khobjak lomba bil community hall shalchani seminar pana sangka jaka o pandani bisingti darbidal botol yakare 34 lukhuni 104 voters IPF bodoni banarom phalagya
borokno lamsogoni harka IPFT party president Prem Kumar Yang AGSN Tripura hastini montri Shukla Chara Noatia IWFT president Josuda Rani Jamatia Bashong IPFT long live Kowan party yagare federation khabai khubai lamsogo Kowan party yagare federation IPFT khabai khubai lamsogo IPFT and Debbarma long live and Debbarma long TRIPURA hawa chisanai and Debbarma long TRIPURA hawa lapjanai TRIPURA নমস্কার সবাইকে এবং মিডিয়া বন্ধুদের আজকে 14 তারিখ 5 মার্চ 2023 করমছড়ার ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটির এক দিনের সেমিনার এবং জয়নিং প্রোগ্রাম। এই জয়নিং প্রোগ্রামে আমি পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের আইডব্লিউএফটি এবং আমাদের মিনিস্টার এবং অনেক ব্যক্তিত্ব আমরা আছি। আমরা এখানেই এসে এই সম্মেলন শুরু করতে অনেক সাড়া পেয়েছি, অনেক আনন্দিত হয়েছি। কারণ এই মনো বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি মাত্র 3-4 জনই ছিল গত ইলেকশনের আগে। পুরা ডিভিশন কমিটি আইপিএফটি পুরা নষ্ট হয়ে গেছে, আর কমিটিও ছিল না। এর মধ্যে 3-4 জন যারা নেতৃত্ব তারা রয়ে গেছে এবং আজকের নির্বাচনের পর আজকের তারিখে ওনারা আবার ওনাদের প্রচেষ্টায় আজকে বিরাট একটা লোকজন সমাগম হয়ে আগামী দিনের আইপিএফটির যে সংগ্রাম বা আইপিএফটির রাজনৈতিক যে সংগ্রাম এখানে সামিল হওয়ার জন্য আজকে 34 পরিবারে 104 ভোটার আজকে জয়েনিং করেছে। তো আমি আশাবাদী আগামী দিন সমস্ত রাজ্যের সাথে আমাদের মনু বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং আগামী দিনে এই ত্রিপুরায় আইপিএফটি ত্রিপুরা সাথের জন্য যে আন্দোলনে আছে সেই আন্দোলনে বড় মাত্রায় ওরা সহযোগিতা করবে, এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে রেখে আমি বিশেষত ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার সবাই। Belbari Ardi Blog Wek Hobzak Jangalia Te Khamarbari Amsani Lugurok Shal Kolokma Romai Shaidra Tishawa Jajur Kurni Bagai Tanglashu Klaitani Beleke Zingzalak Lailazak Amsani Lugurok Wate Jaro Titor Kena Amsani Lugurok Tangpai Klaimani Angi Tango Kerak Shala Abono Naina Bagai Tanga Leader of Opposition ni Onimes Debbarma Bini Logio Tongo 11 Mandi Constituency ni MLA Shopna Debbarma MDC Gones Debbarma Leader of Opposition Onimes Debbarma Shaka Saidra Tuishani Zaizor Sanamna Bagai Rural Development Department ni Bakhaktei o Zaizor ni Rang Shengshon Ungo Piaba Gubuni Shamuni Bagai o Rang no Gubuni Shamungo Tilangai Tango Hani Shaka Botibo Shaka o Zingzano Dakti Yak Kakrina Bagai Montri Okrabe Koklam Shanai Te Jars of Rural Development Department no Karibo Chief Engineer by Kok Shanai Hani Shaka Leader of Opposition Onimes Debbarma আমার বাড়ি থেকে জাঙ্গালিয়া থাংমানি কলা বাগান গানা হয়েছে সাইদরা দিশা গানা যতন চালাই যাক ও এলাকানি বড় মেইন রুট ন্যাশনাল হাইওয়েও থাংনাবে অনলি 500 মিটার্স সাইদরা দিশা তংমান বাগি বড় গ্যাংটি থাংমাইয়া তিতর খাঙ্গে অর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফুড ব্রিজ নান বাগি অলরেডি রাং স্যাংশন নঙ্গো তালাঙ্গি থাঙ্গো গুবুন জায়গা বারবার আমতি ঘটনা যাক অ্যান্ড ফাইনালি ওনারা আমাকে ডেকেছেন যে ইউ আর লিডার অফ অপোজিশন বিরোধী দলনেতা হিসাবে এই ব্যাপারগুলো দেখার জন্য। তো আমি আসলাম। নানাও কথা বলছে অনেকে যে গুবুন জায়গা ও রাংনত লাংথানের, কিন্তু এটা হওয়া উচিত না, হতে দেব না, এটা আমি বললাম। আই উইল টেক আপ দি ম্যাটার উইথ অনারেবল চিফ মিনিস্টার, অলসো ইনচার্জ অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকেও বলবো, প্রয়োজনে আমি চিফ সেক্রেটারিকেও বলবো যে যদি বাজেট হয়ে থাকে কাজটা যেন শুরু করে, আর যদি বাজেট না থাকে বাজেট করে এটাকে ব্যবস্থা করার জন্য আমি এলাকান বড় আসে ওয়ানানা কোকে যতন পালব চালাই খরাং মাতিছেন। ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের, ভারতবর্ষ আমাদের, নরেন্দ্র মোদী আমাদের, মানিক শাহ, ডক্টর মানিক শাহ উনি আমাদের, অনিমেষ দেববর্মাও আমাদের, কাজ করতে হবে। উদয়পুরনি ফাইমা লামাবো বিশালগড় বকাছে সাকাম নগ্ন গুরি উইনাইখা মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা কক্তি সালে হরদাম চুকু জরাও আগরতলাও কিফিরি তমানি মন্ত্রী অকরা আতমসবিনি কনবইন বাথাক রিউই সাকাম নগ হাবই থাঙ্গা
মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা আর সাকাম নকনি শাক নাইকলনাই রক বাই ককলাম সালাইকা ও সাকাম নকনি নাংমাসক মানিক খনেইতি তামো তামো जोंजाल रक दं आबनो तुई कक सालाइका आबनि यागुलो इनडोर सार्भिस वाटर थांगै साखामिया ओंजाग रक बाय थांगै ककलाम सालाइका मन्त्री अकरा साकाम नकनि काहाम साक नाइकल मुंगति साकाम नकनो नाइथके तनिमानि नुगै बखासरां जाखा मन्त्री अकरा बसाका लुको हामक्राय सामुं मन्त्री बख्र नरेन्द्र मोदीनि फुनुकजाक सामुं ताबुक तुरुक तुरुक ओंगै दंगो बिशालकर बखासे साकाम नगो आउटडोर इनडोर नाइकल मुं दंगो माइथांनि हापां ब्लाड बैंक अपारेशन थिएटर ति अक्सिजेन प्लेन सनामका बिशालकर बखासे साकाम नगो अब हाइकिनो तेबो काहाम साक नाइकल मुं लुकोरगनि थानि तुरुक तुरुक सगैरिनै हिनि साका हास्ते हापां उदयपुरनि फाइमा लामाबो विशालगढ़ बकासे साकाम नकनो गुरिवि नायखा मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा कक्तिसाले हरदाम चुकु जराव आगरतलाव किफिरि तमानि मन्त्री अकरा आतमसबिनि कनबयनो बाथाग्रिवै साकाम नगो हाबै थांगा मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा आ साकाम नकनि साक नायकल नायरक बाय ककलाम सालायका
o sakam nokni nangmasuk mani khneiti tamo tamo jungjal rok tong abono tui kok salaiya aboni yagulo indoor service water thangai sakhamya ongjagrok bai thangai koklam salaiya mantri okra sakam nokni kaham sak naikal mungti sakam nokno naithokke tonimani nugui bukas rangjaka mantri okra বসাকা লুকো হামক্রাই সামুং মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদীনি ফুনুকজাক সামুং তাবুক তুরুক তুরুক অঙ্গি দঙ্গ বিশাল করে বকাতে সাকাম নগ আউটডোর ইনডোর নাইকল মুং দঙ্গ মাইথানি হাপাং ব্লাড ব্যাংক অপারেশন থিয়েটার দি অক্সিজেন প্লেন স্নামকা বিশাল করে বকাতে সাকাম নগ অব হাইকিনো তে বকা হাম সাক নাইকল মুং লুকরগনি থানি তুরুক তুরুক সগৈ রিনাই হিনি সাকা হাসতে হাপাং बेलबारी आरदी ब्लॉक बै खबजाक जंगलिया ते खामारबारी आमसनि लुगुरक शाल कलकमा रोमै साइद्रा तैसाव जायजर करनि बागै थांलायसु ख्लायथानि बेलायखे जों जालक लायलायजाक आमसनि लुगुरक वाते जरो तैतर खेना आमसनि लुगुरक थांफाय ख्लायमानि अंगै थांगो कराक सालो आबनो नायना बागै थांगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन नि अनिमेश देबरमा बिनि लोगियो तंगो 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सी नि एमएलए स्वप्ना देबरमा
MDC Ganesh Debbarma, Leader of Opposition Onimes Debbarma Shaka, Saidra Tishani Zaizor, Sanamna Bagai, Rural Development Department Bakakti, or Zaizor ni Rang Shengshon Ungo, Piaba, Kubuni Shamuni Bagai, or Rang no, Kubuni Shamungo Tilangai Tango Hanishaka, Botibo Shaka, or Zingzano, Dakti Yak Kakrina Bagai, Montre Okrabe Koklam Shanai Jars of Rural Development Department No Karibo, Chief Engineer by Kok Shanai Hanishaka, Leader of Opposition Onimes Debbarma. আমার বাড়ি থেকে জাঙ্গালিয়া থাংমানি ম কলা বাগান গানা হয়েছে সাইদরা দিশা গানা যতন চালাই যাক ও এলাকানি বড় মেইন রুট ন্যাশনাল হাইওয়েও থাংনাবে অনলি 500 মিটার্স সাইদরা দিশা তংমান বাগি বড় গ্যাংটি থাংমাইয়া তৈতর খাঙ্গে অর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফুড ব্রিজ নান বাগি অলরেডি রাং স্যাংশন নঙ্গো তালাঙ্গি থাঙ্গো কুবুন জায়গা বারবার আমতি ঘটনা জায়গা এন্ড ফাইনালি ওনারা আমাকে ডেকেছেন যে ইউ আর লিডার অফ অপোজিশন বিরোধী দলনেতা হিসাবে এই ব্যাপারগুলো দেখার জন্য তো আমি আসলাম নানাও কথা বলছে অনেকে যে কুবুন জায়গা ও রাংনত লাংথানের কিন্তু এটা হওয়া উচিত না হতে দেব না এটা আমি বললাম আই উইল টেক আপ দি ম্যাটার উইথ অনারেবল চিফ মিনিস্টার অলসো ইনচার্জ অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট চিফ ইঞ্জিনিয়ারকেও বলবো প্রয়োজনে আমি চিফ সেক্রেটারিকেও বলবো যে যদি বাজেট হয়ে থাকে কাজটা যেন শুরু করে আর যদি বাজেট না থাকে বাজেট করে এটাকে ব্যবস্থা করার জন্য আমি এলাকান বড় আসু ওয়ানানা কোকেছেন যতন পালবস আলাই খরাং মাতিছেন ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের নরেন্দ্র মোদী আমাদের মানিক শাহ ডক্টর মানিক শাহ উনি আমাদের অনিমেষ দেববর্মাও আমাদের কাজ করতে হবে Kokpishalo, Korom Sarabai Khobzak, Lomba Bill Community Hall, Shalchani Seminar Panda Shankasaka, or Pandani Bishilti Dalbidal Bottle Yakare, 34 Lukuni, 104 voters, IPFT Bodoni Banarom Pelaga, Borno Lamshogani Harka IPFT, Party President Prem Kumar Yak, AGS and Tripura Hastini Montri Shukla Choranwatia, IWFT President Josuda Rani Jamatia Akasham. IPFT long live, Gowan Party Yagari Federation Kabai Kubai Lamsago, Gowan Party Yagari Federation IPFT Kabai Kubai Lamsago, IPFT Debbarma long live, Debbarma long Kipra Hawa Chisanai, Debbarma long Kipra Hawa Laptanai, TRIPURA নমস্কার সবাইকে এবং মিডিয়া বন্ধুদের আজকে 14 তারিখ 5 মাস 2023 করমছড়া ডিভিশন কোঅপারেটিভ পার্টি আইপিএফটির এক দিনের সেমিনার এবং জয়নিং প্রোগ্রাম তো এই জয়নিং প্রোগ্রামে আমি পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের আইডব্লিউএফটি এবং আমাদের মিনিস্টার এবং অনেক ব্যক্তিত্ব আমরা আছি আমরা এখানেই এসে এই সম্মেলন শুরু করতে অনেক সাড়া পেয়েছি অনেক আনন্দিত হয়েছি কারণ এই মনো বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি মাত্র 3-4 জনই ছিল গত ইলেকশনের আগে পুরা ডিভিশন কমিটি আইপিএফটি পুরা নষ্ট হয়ে গেছে আর কমিটিও ছিল না এবং 3-4 জন যারা নেতৃত্ব তারা রয়ে গেছে এবং আজকের নির্বাচনের পর আজকের তারিখে ওনারা আবার ওনাদের প্রচেষ্টায় আজকে বিরাট একটা লোকজন সমাগম হয়ে আগামী দিনের আইপিএফটির যে সংগ্রাম বা আইপিএফটির রাজনৈতিক যে সংগ্রাম এখানে সামিল হওয়ার জন্য আজকে 34 পরিবারে 104 ভোটার আজকে জয়েনিং করেছে তো আমি আশাবাদী আগামী দিন সমস্ত রাজ্যের সাথে আমাদের মনু বা করমছড়া ডিভিশন কমিটির পার্টি আইপিএফটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং আগামী দিনে এই ত্রিপুরায় আইপিএফটি ত্রিপুরা সাথীর জন্য যে আন্দোলনে আছে সেই আন্দোলনে বড় মাত্রায় ওরা সহযোগিতা করবে এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে রেখে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি নমস্কার সবাই Tripura Hastini Sajak Rezina Debbarma, Bangkok ni Thailand Muay World Championship 2023 Batimongo medals manai phaika bono lamsulanya bagai Agartala Birpikon Birkung Khalawa Thangai Shoika 11 Mandi constituency ni MLA Shopna Debbarma bono karibo Thangai Shoika Hoda Hamkrai Khainai Adong Rokte Bini Nukuni Bororo Bukuk Rezina MBB Rungnogo Poriwi Tongote Bini Kami Angkha Mandayo
त्रिपुरा हासिनि साजो कक्तमा थुनारंनि बुसकांगो साबै खनारिका बो बाहायके अ बातालि मुंगो थांका स्राय स्राय खनायनायदि सिनि तुबुजा कक्तमा Sarika. Sir, you are the coach, no? Yeah. Oh, congratulations. God bless you. Support her so that you can appreciate her more and more. Yeah, very happy. Thank you, sir. Thanks for this support. Because antini Bangkok Thailand thangini dinang bronze mangkha ani opponent gotongmani siskang Philippines tongmani ar pore semi final lo ang Saudi Arabia bai khlaikha week ni bagi kisa injury oktomani bagi nei angamse compete khaimalia so next time I'll give my best. This is category one. Under 23 minus 45 kg. Thenangla bom hai thangna rowan sagai tong ulog ro. Ang thenya bus kangote bo kabangma mane kabangma compete hai tonggo an bagai mane combat game rock a jaga angte bo participate khanya bagai tem kabangma chuba chu no ni blessing nango. Ar India ron la khoro ko khang participate theka. India ni 18 jon atongmani. Gangka jaga ni bishing chung 4 jon medal mangkha. Tai ro khe tam bom. Boro ko bronze ni mangkha. Bom hai ma tong ni bakhata na wa bronze mani. Onek khushi mane angamsuk expect khame ki anamsuk buyano rishu khane phaine amti khane haine so onek khushi agero mo da man khawai se pa na hai imang kha national but this time and first time international so tabuk amsuk mane ne onek khushi tongdang ni thungmung ke bom hai thungmung moi thai Aje thangani phaine ni bengal to government ko help da ma Kishamangka Sir Suhel Chini college ni Chini church ni members ogan chubakha mane government hoita kono reja ke na mane je poriman am to bini byaktigoto sirikhna bo am to sarkar bhabe ya na apla ani ni mung khe ni ani mung Regina Debbarma para ani para Mandai আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল থাইল্যান্ডে মে 3 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত তো ইন্ডিয়া থেকে 18 এথলিটস আর 5 অফিসিয়ালস গেছিল তো উই ওন 4 মেডেলস all are bronze medal. World level competition is very tough. We're lucky that our girl from Tripura, Debbarma, also won a medal, and this for information and is for happiness that she is she is selected for the World Combat Games, which will be in Saudi Arabia, and also for the Indo-Asian and Martial Arts Games, which will be again in Thailand. For these two games, she is selected. But from all the locals that who have helped her at this moment, we will again urge them to help her again, so that she can represent in those two games and bring laurels and glory for our state and country as well. I would also request on behalf of all the media to come up and to the government that to come and help us more and more so that we can uplift this game in our state. This game have got huge potential in our state. I think in near future, if we get more support from the government level, we can bring up more athletes. There are plenty more athletes who can bring laurels for our country in this game. Bulano kaitono blaiknya hambai tam male jeng kaitoni sara mungse jaga chugui meya abo ang je bo asing jara chugui mane abo kaitoni hamari bani bo chugui kya am bagi ang kaitono blaikya hambai tainarok media rono ba ang blaikya hambai mari ta male noni hoitena ani busa tabu je angi phaimani ba bo jidi phaimaro abo worldwide phunuk jangnai ba TRIPURA hastayo joto jaga jeng rugnai abono nongni hoite bo phunuk jangman bagin dorno pipeline hambai tai jara oro ani sajumano
जोंबाय बाक्सा लामसंना फायनाय जत ताकु गखुरंनो लाइकिन हामबाय बिसेसकै आंथायबो हामबाय मारियो चिनि फादार फ्रांसिस बचिनि जोंनो जे नाइकलो अब पाइपले हामबाय मारियो ताम हमले बसुनो मारथे जे जागा फान सुबावो जोंनो कबिलामा तैयो आबनि बागै आनि साजुमा बो अब हाइकेनो सगैखाने आं संगो अंगे आंथे कैसा अबनो खातुमा याफारो चिनि देसि बा चिनि हास्तेनि जतो लोकरनो जोंबो हाइकेनो खातुम खाजाखाय आनि बसातिनि निनि बसातिनि अब हाइके उनानि बागै आं जतनो न कबो दाइगो जतनो जों खेला दुला खायमानि जागुलनो जों जतो बरक बायबो सिनि जागो वाल वाइड सिनि जागो अंगे निजेनि साकसरि काहाम गाय जि जतो जागो काहाम मान सुजा आबनि बागैनो जे जों दाबो गोबां मा हाइमा सित्रा रक बाय कबुलै दंमा रक अब जतनो गेम रक थंगा अंगे जों हाइमा सित्रा खायमा रक कबुइ थांगो आरो बिसि खातुंगो अंगे काहाम बर रक बाय जदिनो गेम थंगा अंगे गताबान साजुमा गताबु थांमानि जागाव 100टा कान्ट्री नि बरक आ जागाव जुगु लायो अंगे अब हाय काहाम जागाराव थांगे काहाम बर रक बाय मालायखा अंगे चिनि सराय रक ताइबो खातुंनाय बरबो खाबो जानाय अंगे खानि बसार बो बिनि बो आम हायके हरिमानु गा आनि बसानो बो आं फन चेष्टा नाय अब हाय रक नै आं खाबो न अथुंनानि ताइ परिथिनि कुन केबे मुरो गफेया अब तो किसामिसा केबे मुं तो फाइनाय न ता हमाले जों तो रिजा बरक अंगे रमलि जों जाना नंना होयते बना आसे दाइट रिमाया आंगो अंगे ते परनानि रगबो इको बनो बट जे आरसीसी सरंग तंगमानि आरो बो हिमिसि थांगो मै अभिनगर जों बारा दंलायो गा अरनि से बो हिमै ताइबैसा हर बो पाइखांगे अर ताइसा हिमि नमा फाय अब हायगे इको म हायगे प्रब्लेम दं दं हायबनो अब तो नों खायना हंगे आसि तो मा खायनाय न अंगे आबनो आं जतो लुगुरनो लुगु माने सराय जे सिगला जालायरनो आं कबुना मुसुंगो चिना हास्तेनि जों खायगे मायानिया जतनो माननाय बुइमानि चिंतांनि माया नायबा आबनि बागैनो जों जतनो चेष्टा खायना नांनाय चेष्टा खायमानि जागुलसो जों जतो सक्सेस आनि मुंके शांति कुमार देबरमा kami ang tabung mandaya tonga ani para asal para angke soigeriya bisrai kami jaga tongthoka tinini odin kasha muituni diningnai tamale chini Regina Debbarma bo Mandai constituency ni nginai bo kharaksa bronze medal man phaijak moithai yo jiti oi moithai butoi boxa bulai masing khana ang bono puila malai puro bothana puro thana ni sekang malai puro ang bono mokol pengeng jak tong tang ni ji nung da bulai paino ni ang bono hin no harota ke to phane ni sep rok tong na bulai thani hingang ka bo phan baya ba nung jiti phai hin sajak kubuino bota bo jiti phai belai ke tong thoka tam himale abo chini tirprani gorbo खरकसे बुरी इंगिनाय अब जिति फैमान बागे बेलाय के तंथगो जों बन लामसगो ताइ यासाकसगो ताइ बन तेबो खाबु चारिनानि मुसंगो अम हायकेनो ब तेबो जिति थुं तेब काहाम थुंथुं तामन हिमालय ब खरकसे बुरी इंगिनाय अब वर्ल्ड चैंपियन फैमानि बागे बन बेलाय के हामबाय मारिवो ईश्वर बन तेबो अम हायके गोरों तेबो फान बक्सिनथुन बिनि अगोरोंनि बिसिङो तेब गोरोंखाय बचानान बागे तेब फानिथं जों बेलायखाय तंथगो आव चिनि तिरफ्राव अमहायकेनो गोरों अमहायकेनो थंगैनाय वाल मेडल गोल्ड मेडल मान फाइमाबो सिगाङावबो चिनि अमरदीप देबबर्मा बबो चारता गोल्ड मेडल मान फाइमानि अमहायके तिरफ्रानि गर्व दिनै बुरि बुखुक मान फाइमानि बबो तिरफ्रानि गर्व जों बेलायखाय तंथगो बन लामसगो अमहायकेनो ब काहामका थुंथुं ताइ बिनि पराशनाबो डिस्टार्ब टांथुं ब एमबीबी कॉलेज सेकेंड ईयर परितंग तैसे बन बिन बयस नुगुइनाय अब आं मा सासिनायका
nang bo class pori hin sapur bo MBB college second year pori pro to ang bono class 8 9 hai ma to apro bo om hai ken ma saka bono hai se bo bilai khai পড়াশোনা দিক দিয়ে ঠিক না তঙ্গ এবং বিনি খেলাধুলা ঠিক তঙ্গ পড়ানি সময় পড়া খেলানি সময় খেলা বো আমাহাই কেন লাইন খাই চলি তঙ্গ আমাহাই কেন তেব চিনি কবংনানি মুসঙ্গ সারা ত্রিপুরানি চিনি বুড়ি বুখক সঙ্গ দিনে অম চিনি বুখক রেজিনা হাই কেন নরগ থংতানি রগ নরগ আগোকৈ ফাইদি নাই চিনি বুড়ি বুখক সঙ্গ কবংনা রগ হামবাই আজনো তো খরসে এমএলএ বিনি বত কাইসে চ্যাম্পিয়ন থাকে কোনো হাসতে মানে হাফ আমি ওমাই সানাই বা অনেরিয়াম সিস্টেম ররিনা নাম হয় ওয়ানসং মুংরক সানাই যা বহাই ওয়ানসক মুসুমা ততা মুসুং ya tongnani ale bono tamnani o moi thaini kaisa service omo hairi khaise tebu ago koi phainai chini next generation ro bono omo hairi khaise ang chajago tam gangkai jung to birodi o tonga bole jung government o botongya haipana ang bo bini ngai nai kok sai nayano omo haikai jodi sujog rika hangkai ba chini next generation ro bini bisingti khlaiei nai ago phaimana no omo haikai asai phayana omo haikai asao hamba abo khnadi thangnai chongmario chongmarni sakang abo chung saklaikha Tripurani kebangkuk borok Bajopani hapangno naislekha Bharatiya Janata Party ni samung Suchitra borok chini constitution chini Tripura sarok hai jara backward ba under privileged section borongni je right constitutional right hindi ba ei civil right hindi abono borok gosia borok je i Tripura hastini jara ei bigra borongni bagoi je socio economic development ni kok sabka sath sabka bikas borok sao কিন্তু কুবুই যে samung butang ba je yapri sanar nango abu borok khaya sida phunungnani simi advertise khenani sini kichu samung borok tango chongmarini result nukjakha je chung je saklaimani kokno kubui Bharatiya Janata Party by IPFT ni je alliance thangnai 2018 ni chongmario borok 51% vote mano taklaini chongmario borok 40% manka 11% borok ni vote down onka অর্থাৎ মেজরিটি যে 60% ত্রিপুরার যে লোকরক বিজেপি নাইসলেও আবো নুকজাক্ষা কিন্তু তফানো বিজেপি তাই বাইসে হাপাঙ্গ সক পাইখা বাহাই খাই যে বিজেপি নাইসলে নাই যে বরংনি ডিমান্ড জুদা জুদা যেমন চুং লেফট ফ্রন্ট চিনি মেইন ডিমান্ড অংখা restoration of democracy, rule of law, তাই borok jara bigra khangra borongni bagoi overall development কিন্তু মথানি ডিমান্ড borok bo against BJP borok bo BJP no nasle oi BJP no machandi hne borok awai khlaika কিন্তু borongni ডিমান্ড অংখা BJP no mesenoi greater Tripura land ni lama সাইনানি খাইদি এনখাই ডিমান্ড জুদা জুদা কিন্তু বিজেপি নি এগেইনস্ট মথাবো সুং ল্যাব তাই কংগ্রেস বো কংগ্রেস চেনখা এই বিজেপি ভোট কম মানখা কিন্তু ভোট বাগজাখা ডিভিশন অংখা তিনি ও লামনে বিসিংতই ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি ভোটও মাইনরিটি অংফানো বরক মেজরিটি সিট তুই কোনো রকম 33 মেজরিটি নি কিসা কাইনই সিট মানে বরক সরকার থাঙ্কা এনখাই আবো যে ও গভর্নমেন্ট আবক যে অংখা বিজেপি আইপিএফটি বরক যে লুকরনি বাগৈ সামং কাহাম তাঙ্গিয়া খাইয়া আবো নং নাই আং তিনি ন লংথরাই বেলিনি হইতে
किफिलो आं तीन फुंगो थांमानि आं लंथार बेरेनि बरक चिनि गोविंदबाड़ी मानिकपुर चाकबेहा लंथराई हाथाय सागारगो बरक माइमुसाइया तुइक्रुई मेलेरिया गैस्ट्रोएंटेरिटिस संतंगो डाक्तार क्रुई मानिकपुरनि हॉस्पिटल बंद आगे आमते खरान दिन लुंगनाय तुई टैंकारो खाई आबुक जागो इ गवर्नमेंट सागो जे अटल जल धारा 90 चुं पाइपलाइन देखा बड़ पाइपलाइन बड़ तुई बरक तुई मानुंगिया ओंखाय बीजेपी गवर्नमेंट हाथा अब हाफांनि कोनो खबर क्रुई केबो थांगियाव जागारागो बरक शुधु उत्सव खायो बरक तंथक जागो किन्तु खा खामबाने कगंखा त्रिपुरा मथा बरंनि ताबक 13 जना बरंनि एमएलए दङ बरंनो ताबक जे 19% भोट मानफानो सुं कांग्रेस लेफ्ट सुं 36% भोट मानफानो सुं ताबक ऑफिशियली अपोजिशन पार्टिया सुं सेकेंड लार्जेस्ट दङइबो जे भोट बागजाकबानि कारण शुधु बीजेपी जितिया मथा ताबक ऑफिशियली बरक अपोजिशन पार्टी अपोजिशन लीडर मथानी लीडर न अपोजिशन लीडर किन्तु ब जागा बरंनि कक ब जागा बरंनि अब खरां जों खोनाया बोले बरंनि जागो एडीसी बरक तो तबक थांना नांगो ओ कंग्रेस साख्लाय नांगो तामनि बगे रेगा रांक्रुई तामनि बगे रेगा सामताङै वेजेस मान्याव तामनि बगे सिनि त्रिपुरा सामसे रगो तुइक्रुई तामनि बगे तबक जे साक हामनि बगे बिथिवाथि मान्या बरक माइमासे थुइतं ओंखाय त्रिपुरा हास्तिनि लुकरमनि बगे फाइनाय बिसिबा बेलाय खाय जाया कुक अंसिनाय थांनाय बिसिबा जे साया अंका आबुनि सोलायबो ताबक थाइबो साया कुंनाय कारण बीजेपी ताबक बिंदास आरे আমরা কামনা করলে কি হইব আবার গভর্নমেন্ট আইছি কি হইছে কেবনো বরক তাই ড্যাম কেয়ার বরক হাই কাজে ত্রিপুরালনি লুকরক ই যে রেজাল্ট যে ভোট ডিভিজন হই যে ভোট বাগজাগই যে বিজেপি एंटी पीपल बरक बा सुक नाचले जागैबो बरक ताइ वैसे फाइमानखा आबो चिनि बागै बेलायखे बिस्कांनि बागै चायाव नाय आबोनो तिनुक जाक्तङ Desa kamiam ceyo tapi bo baksa kama thayo chen sabun ko kamu lama kasulai di bagi masa yang mana yang tu kamu pi tabu ABC am ceyo je kamiam ceyo je village council election ni tu ini yang itu mana amo the main reason ni kata ना आबो विलेज काउंसिल ने भोट जे आबो अंखा ताइके साबो जे आबो भोट अंगियावैनो तुइक्रुई बा ए सामुंक्रुई माइ मसायाव आबो कगिया आबो अंफान अंखाम किन्तु विलेज काउंसिल नि भोट अंगना नांगो कारण जे कामी आमसेनि बरक डेमोक्रेटिकली बरंनि इलेक्टेड बरकनो बरंनो तुदुलनि नांगो तामनि बागै बीजेपी नि गुंडा सन्डा शिकक बांकक बरक सरकारि रां बा सरकारि स्कीम न बरक चालंनानि आबो तंमानिया जेनि कन्स्टिट्यूशन आबोनो परमिट खाया ओंखाय आबोबो कारण तिनि तुइकुरियं मानि तिनि लामाकुरियं मानि माइमसेयं मानि इज ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आबो क्रुई आबो कुथुइ ताबो नो है काजि आबोबो कारण किन्तु आबोनो एकमात्र कारण या आबो वन ऑफ द रीजन्स आबो अंखाय ओ जे इलेक्टेड बरक बरक ताइबो खरां सैमान खामु किन्तु भारतीय जनता पार्टी बरक चिनी कन्स्टिट्यूशन न चिनी जे डेमोक्रेटिक रायदान आबो बरक बसिया बुखुक बाय सागो ओ राजानि मूर्ति नामै राजानि बुमुङै किछु आबो এই ছুটি ডিক্লেয়ার খাই কিছা বুখা নানা নাইও কিন্তু কুবি কুবি খাই ঠিক আছে আবো কাহাম সামুং তাংখা বরক ঠিক আছে আবো সায়াং হিনিয়া আবো খালাইকা কিন্তু আবো সিবি বাই চিনি ত্রিপুরা সারংনি হামকারাই অঙ্গিয়া नं চিনি ত্রিপুরা সামসই রংনি
lama tui ferang samung tai development aboni je scheme choli tongmani abono continue khainan nang abo ta kuri kha mungsa kuri kha unso ansumung kuri sudu nukjago flags poster tai lecture abo simi kitu samung khai mungsa kuri जैसा कबुक तिब्रासा हम पेनबे तिब्रा मत होने जे कैसा को आसे तमने केंद्र को निकासी ने बोले इंटरलोकेटर प्रोसेस चंगी अब नतिले interlocutor tumang na interlocutor ni meaning tamo bangla bahingkai moddhosthtakari chini kokborok bahingkai ha गुमती हांगकनि उदयपुरनि अमृतालय वृद्धाश्रम एबा बुरा बुरैसिक तंगमानि नक मुंगै जा सालि दिपर जराबो खरकसा खरकनि बरावरक साब्रुमनि गोबांमा थाइनि सिमि फेक रिसिभ बाय खलायै रां तिसाना थाङै तंकसं लुगरक बाय रमजाखा लुगरक बरकनो सोंमुं सोंखा आबनि आइ कार्ड फुनुगदि हिनै फियाबा अ खरक तामबुरै रक मंसाबो पुरुक फुनुगै मानलिया साब्रुमनि सिनाय नुगनाय लुगरक बरकनो आमसानि बरक रकनि यागनि बानजिरिवै बरमनि मानि बिसिंति बरकनो साब्रुम यागारै थानानि बागै सेब खायरिखा ताबुक नायने बान्ता अ खरकनि ब्रैर गुमती हांकर उदयपुरनि अमृतालय वृद्धाश्रम अर्गानाइजेशननि सामुं ख्लायने हिनै सालायगे लुगरक এটি চাঁদও কালেকশন হয়েছে অনেক টাকা 10 টাকা 50 টাকা 500 টাকা পর্যন্ত 100 500 টাকা পর্যন্ত কোনো সিল নাই এখানে কোনো সিল ইয়ে নেই আটক করছে তারা আটক করছে স্যার তারা বিশ্বাস হইতাছে না কি লিগে আইছিলেন মানে কি তো হয়েছে ঘটনা ঘটনাটা হইছে যে আমরা এনো আইছি কালেকশনের লাগা কিসের কালেকশন বৃদ্ধাশ্রম কোন জায়গা উদয়পুর কোন জায়গা উদয়পুর গোকুলপুর কি নাম ফাউন্ডেশনের অমৃতালয় হ্যাঁ অমৃতালয় এখন সাবরুম আইছেন কি তো হয়েছে স্যার এখানে তারা সবাই করতেছে এটা ফেক আমরা দুইটা রিসিভ দিছি রায়গড় নাই আপনারা আইছেন যে আইকার্ড আছে স্যার আমরা বাড়িতে আইকার্ড বাড়িতে ব্যবহার করেন সবাই আইডি কার্ড নাই সবাইরই আছে মানে আইডি কার্ড ছাড়া কেমনে আছেন আমরা যদি কখনো আমরা তোমার আইডি কার্ড ঠিক আছে আমি আইডি কার্ড বাড়িতে আচ্ছা শুধু তোমার আইডি কার্ড আছে নাকি আইডি কার্ড ছাড়া কেমনে আইডি কার্ড তুমি যত আছে কেমনে মানে একজনে দিলে আইডি কার্ড ছাড়া তুমি শুধু আমরা তুমি কালেকশন করতে তোমার আইডি কার্ডটা কই তোমার জিগেলে প্রশ্ন করতে কি উত্তর হ্যাঁ এটা যে ঘোষণা করেছে এই বলেন ঠিক আছে মোবাইল নাম্বারটা একটা মিলে জানেন মিলে আপনার নাম জানি কি বললেন শিলা কি এক বছর পর পরে এক্সিকিউটিভ কমিটি থাকে হ্যাঁ তারা অমৃতালয়ে জানি বৃদ্ধাশ্রম থেকে আসছে আওয়ার পরে দেখা গেল দুই রকম রসিদ একটা তো হলো জেনারেল সেক্রেটারি হলো স্বপ্না বণিক আর একটা তো হলো জানি প্রতিমা মালাকার বলে দুইটা আর প্রতিমা মালাকার এখন জেনারেল সেক্রেটারি নেই বলে দেখা গেল যে দুই রকম রসিদ দিয়া তারা তাদের আছে আর কিছু আছে ব্ল্যাঙ্ক কোনো ইয়ে নেই এটা আমার কাছে কপি আছে কোনো মানে জেনারেল সেক্রেটারিও নাই আদায়কারীও নাই বা সভাপতিও নাই ব্যাংক তারা কেমন আপনারা আটক করছেন আমরা এইগুলি প্রশ্ন করতেছি যে এইগুলি কেন দেওয়া হচ্ছে এটা কি সত্যিকারে কি অমৃতালয়ে না অন্য আপনাদের কাছে সন্দেহ আছে বিষয় নিয়ে সন্দেহ আছে আপনারা কি কেউ পুলিশে কল করছেন না 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 তাদের প্রশ্ন করতেছে যে তাদের জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললো ওই জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জানেন তো लुकुरक नायक एमएलए नेता मन्त्री लुकुरकनि जोंजाल तंमानो गरि खायनानि तिप्रासा गामि आमसायो ताबुकबो दंगो गोबांमा लामा हामिया नोंजानाय दै नोंनानि गरै आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सि लुकुरक जे नायमा हाय आबो हायनो सामुं तांनाय बरक मानखा लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मा अफिसार सालसा आसुखाय गामि आमसायो सालनै सालताम अबो हायकेनो बियां बियां जोंजालनि ककनो खोनावै তিনি বহাইনো হাই তোলা শিকর চাম্পা আবার আমসাই রগ থাঙ্গৈ চিফ ইঞ্জিনিয়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রগ্ন তৈयै বড় লামা হামিয়া দं বড়নি সিমি বুসুক জরা লামা সোনামনা नां ইঞ্জিনিয়ার রগ্ন লিডার অফ অপোজিশন অনিমেশ দেববর্মা লগি তৈयै বেরাই নাইখা
actually দুইটা নামাজ কথা দুইটা মার্কেট বেশি যাত্রী শেড খাইয়ে বেশি ইউজ খাইয়ে নং খাপুন থাকে ওরম ওকে বেশ কয়েকটা সড়ক নাইলে খাইছি চন্দ্রনাথ টু হলংমুতাই বৃন্দাবনঘাট টু মাইন বেকরেং তারপরে চাম্পাহর বাজার টু নালিয়াবাড়ি টকসায়া थांना लामा सरनि चाम्पाहर बाजार गानि ब्रिजनि ব্যাপারবো তিনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দङ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দङ বরবাই নাইলেখা এডিএম নব একটা রুট ডিসপিউট নি কগনো সাকা চাম্পাহর পিএস তেই ব্লক তোলাশিকক ব্লক নি লামা নিজে 600-700 মিটার লামা ডিসপিউট ক্লাই দङमोन জায়গানি মালিক বে রোমালাইখা এডিএম নব সাকা সাকাयो অমরক খুব তাড়াতাড়ি নং থানায় এবং যে জায়গা जों তাক বসাই ককসাই দङ চাম্পাহর টু নালিয়াবাড়ি টকসায়া লামা অমো অলসো উইল বি ডান অমংনাই जों কাগজ যতন নাইকে মো কোনো গল্পই আইছে উই আর নট একদম গ্রাউন্ড জিরো ফাই जों তিনি অর নাইলে যাক তিনি জোনাল চেয়ারম্যান তাকুব বিশু দङ রাজেশ বাবু তিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সাব জোনাল চেয়ারম্যান তাপর অমিত দেববর্মা তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট বাবু দङ ইঞ্জিনিয়ার জগত जों কাগজপত্র নাইলে যতন যা যা প্রপোজাল না এভরিথিং জনগণ বাগি যা খ্লাইতাই সরকারনো যা সানা নাংনা দ্যাট আই উইল থ্যাংক ইউ চারশালা আনন্দবাজার কমিউনিটি হল নগ আইপিএফটি কাঞ্চনপুর কমিউনিটিनि बोखाक्दै कायसा मालायमा पान्दा संखा जाखा अ पान्दावा गोबांमा बदलनि तांक्राग रक फाइले मानजक फाइकेदै 35 नुखुनि 96 भोटार्स गुबुनि बदल याकरै आईपीएफटी बदलनि बाना रमफाइलायका बरकनो लामसुगैनो हारका मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया बनकारिब अ पान्दावा नगरै इंगै फाइले मानजक फाइका अमित देबर्मा उदराम रियां भाइस चेयारमैन दमनजय रियां डीएलएससी चेयारमैन आईडब्ल्यूएफटी नि लीडर सुमाली रियां न खबै गुबुनि आदं रक फाइले मानजक फाइबायका Laika hambai ini 13 tarik Mei Mas 2023 IPFT Kanchanpur Division Committee ni anggai sini Minister Felicitation Program dari Division Executive Committee ni bahana malai mani panda aro jagao tini Kanchanpur Division Committee ni जो तो लीडर्स अपना हमारे मारो तो तीन इसी फेलिसिटेशन प्रोग्राम है कब इसी लीडर गेट टुगेदर है कब मालाय माने पंडावो ऑर्गेनाइज खाने थांग तानिवो जिन्हें है ना है ते गुबुन पॉलिटिकल पार्टी 35 फैमिली ने 96 वोटर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ने या करे सिने आईपीएफटी ने बनावो बा आईपीएफटी ने बदला है ना है पर आई सिने बनाना रम फैजा ते सिने कर फैजा ते पर अपना लामसगै गलेखने फा का हमबाय जों बरंना हमबाय मारबो नि गोबां मा गुबुन बदला तंमानि जरावा लामा करै तम जरावा है ना है जों बासा नि बागै बरना सिने पार्टी नि बनाया फरै बरना खा का हमबाय लामसका सिने और जगावा कांचनपुर डिविजन ने सिने सीनियर ते आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी लीडर ते आईडब्ल्यूएफटी यूथ आईपीएफटी ते और सिने बीएससी चेयरमैन दादा आदि ब्लॉक ते टीआरपी एंड पीटीजी डिपार्टमेंट बाहायना सिने डीएलसी चेयरमैन अमा हिबै गोबां मान सिने लीडर अफ दंगो ते बरकलां बाहायना बलेखना हामबाय मारबो अमा हिबैनो बसकांगो बाहायना हाय ते सिने कांचनपुर
डिभिजन कमिटी तेबो खरागुनि बासानाय abo sini poida tongo jara kisawa kisisa sini party no odre korplay kon party ro tini ষড়যন্ত্র খাইয়ে sini party ni kobang leader ro ষড়যন্ত্র mo khlaika tabo election ni pore bo realize ma khlaika tabo agami dino jeta sini sarin si Debbarma cyclang mani ko jasukon angthong IPT party abo salcha hena hati besia karagong ba sapinai naro samin tangai thangi lokorok naro loge phainai o boite baina sing sini wahina hai e besia mo kanchanpur division sini joining program chomman rawa jurai bari hoite sabrum pojonto sara tibrawa IPT ni bana ba IPT ni party o joining program cholei tongo khaklayo buskanga wedding human ni bisinga IPT ni teibo strong position sung sapai manai chini bilit tongo chini poito tongo aban bagina haste ni jo to lokorokna sung kobangna ni muchungo IPT party ni bisingti da phana thansa khlaika IPT party ni bisingti da phana hamjakna ni phurungka IPT ni party ni bisingti ha da phana hamjakna ni phurungka te IPT ni bisingti sung kono dina chini da phani bisinga sung kono dina violence sung ni bagai thekeba nice lamang bulai laimang tok laimang podre kor sunu khai election ni jarawa kinta IPT kono dina omo hai sini supporter na chung saya aba borok no sawi tongo agami dina borok no jawab nai sini party discipline party sini party kaisa government of India ni tidulung bai sini election commission of India ni kaisa political party kaisa registered party o party bino sungus kango sini dofani bagi samung tangi tangai sini ha dofani bagi sungus kango kok santai no amja tana amai maro kanchan muncho to sini leaders lokna musu jaratina tini ni sini o lamsak ni pandawa lukurok ni tini balekna amai maro Sashani Fungni Jarawa Poddobil Block Wek Hobzak Hatimara Kaimini Hatimara JB School Tala Rizak Manka Rungnok ni Rung Purnai Rok Borok Rungnogo Habi Manlia Te Rung Sirnai Rok Bor Rungnogo Habi Manlia Patarana Basalai Matongka Koktomani Bishing Dish Hawi Manka 2009 Bishiwo Uskun Lok Tangani Bagai Thai Naharka Bishokumar Debbarma Mungui Khoroksha Tiprashani Thani Thani Nok Phangno Shebogrine Hine Yakshi Bodoni Habani Jarabo Takuk Bishokumar Debbarmani Thayo Rungnok Tangai Bono Shebogrine Hine Piaba Bishikuduma Lai Thangbo Manlia Shebok Yakshi Bodoni MLA Chairman Member State Amsini Neta Rognobo Waidewai Shapano Piaba Mungshabo Manlia Bishokumar Debbarma Nung datini or tala rikha skulo tamon bagai tala rikha Kotam Somalia khata hala kutam maya bolte mane tamon bagai rikha ta mane nung tam nai mani Sakir nai mane mo school in jaga khaini ni oro koi kani tong mani ngala ai kan se are kani singan na mane nono pulla jaga na ha puru kai sakiri rok na ha sabo na ha ba Podo song bo podo agi emle tanga agi emle bo party ni sai jaman kone sipia boro kai tam hin haman nin mo jaga no sakiri ra hne yo wai sam job mari khabla ancha ngai tabu su jor sakiri maya ko ta su jor ko 2009 ta bo ko tam me ta nga bon bagai nang tini talari khata ngai nang talari na sakang borok bai no jaga furu sanai rok nang kokrok da saine kha te kokrok salia borok sakiri borlia khan borok kokrok salia ta ngai nang mo talari man karon ngai sakiri maya ngai talari khata ngai nang mo talan tai khulok lia man khai khulok na cha maya khai tai khulok lia omde heta ngai nong bai tini office ni borok ke phairo mara malai phai ka talari man por rogo phai ko ke phai ko nin bung tam sing kamong Bishokumar Debbarma jaga kha arai kari moton tongta ngai no school nang kuno mane jagari mane kuno kaisa kuno phan maya ko song tole ni song tongma ba bo rang me je maya sa song tongra ni ni ngomai ni tau khai nang khecha rong song tongoro sama ko to song kono ngai nang o jagari fru kuno borok chukti likhit rok khara khaikya na bukhuk baisimi bo Suchitra khana tam khai Suchitra kha ngo song phai pro ron song phai pro bo ronji dawo CPM ni kan tak jorte o jaga ni binimoya kuno maya khon bagai nang tin talari uta
student rok bo school time faimani porikhaino school ang ration ni mamai mutui phika bosta kaisa er porikhaino ani staff kisa sakam phika phaiengkhaino sahar kano school lock khai tong kai pam ni bagi lock khai kai borok sekang mo baisa lock khai ka sekang lock khai porikhai apro salaya kai alien borok bai salaya kana lock khologoino apikne tisa school open ki choli khanda kai tabuk tinisi hotat sunu kuno job jam yabo angkai फाइखनो तालाजों मा हाता हातां खुलिया हांखाय जे अरो सलुशन गेसा जोंमो खुलिया हिंसौ solution tamon solution सलुशन बोलते बरक जागारिबानि बरक बंनि दाबि तंग थाखायसा दाबि बोलते तामा चाकरि देनाय तामा आबला छैनि or bo class jorate 105 jora tong 5 jora student rok busro student 19 jona angkai norok jam talari jak man hamani yaklo norok IS eba circle IS office ni borok jar jana khorka tabok circle IS to call khaito mane ring man thajing ta khaito apato ko se takisa IS no call khaine tak jorte kun connection connect khaime ko angkai tabok to ta problem dong hai tabok khaine ni dong ta khainai angkai bono bo sahar ka angkai kisa phagedi o talani bo sahar ka angkai bo angte khulogli hinso koi kon taro khana gorop sai to ito sing to ponatan sini phayo angkai ponatan ko tabo oro baji tongka 9:19 baji tongda চাশানি দিপর খুয়াই থানা বাইলুয়া জিজা খুয়াই থানা আমসানি মনাই ছড়া আমসায় মনাই ছড়া কমিউনিটি হল নগ কাইসা মিটিং সংসা জাখা ও মিটিং নগরে অক্রা ওই ফাই মানজাক ফাইকা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বনকারিব মিটিং ফাই মানজাক ফাইকা খুয়াই হাঙ্গনি পুলিশ সুপার মিনা দেববর্মা খুয়াই বকাস্তিনি পুলিশ অফিসার রাজীব সূত্রধর খুয়াই থানানি উশি রাজকুমার জমাতিয়ানো খুবই কুবনি আদংরক ও মিটিংনি বিশিংতে শিকলা রকন কক কসারখা फेकजानाय मानैनो केबिङै गरागयापुरि नाहाना बागै अ मिटिं पाइमानि यागुलो मना छरा आमसनि काइबा आमसनि शिकला रक्न थंजानाय मानि बागै रिखा আমরা আইন তরফ থেকে অনেকগুলি আমার কাছে আমরা সাহায্য করার চেষ্টা রাখবো এখন আমাদের সামনে উত্তুক মানান নাই মাথায় টক নাই সেরকম পুলিশ প্রশাসন আগবই ফাইনাই जों জনগণ পুলিশ गोनैनि बिसिंग जुदि गोथालै सामुंदांखा खाखाय सिनि ससाइटिनि व दाबु जे ड्राग्स सिनि सेरायरा मिनि गुसा मिनि गुसु साउ खबर वाजै तंमानि थैयै तंमानि अमरबो जों मोथागै मानो हामक्राय नायकर बदल बुरखाङो कायसा ड्राग्स रिहेबिलिटेशन सेन्टार दङ आ रिहेबिलिटेशन सेन्टारनि एडभाइजार आं आरो थानि नायो आं गोबां मानसिनि बरफ ड्राग्स सावै सिकला गाहाम इंलिश मिडियामाव फरायजा केबो बिए केबो एमए फराय माने सावै आरो ग्लाइजा रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव কোন সময় 70 জনা কোন সময় 120 জনা কোন সময় 75 জনা অন্তিকে গোবাং মান সময়ে ভিজিট খাইয়ে পুরা মুখা শুধু সারা শিকালার সিনিয়া তাবো সিনি সোসাইটিও ঘুরি শিকালার বসানানি সুদ খাইয়া গোবাং মা যারা সুইগছং সোশ্যাল মিডিয়া নাইকে নুগো চিনি বুরি রব ড্রাগস সাই খবর হই জামানি ইউটিউব নাইকে নুগো চিনি বুরি রব খবর হই জামানি পুলিশ প্রশাসন খবর মানে গোবাং জায়গা তাবো অথেকে সবচেয়ে বেশি যারা ড্রাগস ফালনাই সবচেয়ে বেশি অ্যারেস্ট হোকা চিনি বাইজাল আউটপোস্ট মা বলায়ো স্পেশালি আঙ্করনো ধন্যবাদ মারবো ও কয়েকদিন বলে যে অ্যাক্টিভিটি গোবাং বড় ড্রাগস রমখা খোয়াই পুলিশ বড় গোবাং রমখা অমদি খাইয়ে খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট তাবো ड्राग्स ने एगेंस्ट देव पुलिस प्रशासन जे इनिशिएटिव नाय दङो अबनो जों मासुबानाय जों लोकेल जारा बनाय चिनि बसापतिनि काहामनाय चिनि बबि स्वप्न जारा जों काहामनाय चिनि सोसाइटिनो जों काहामनाय अमति लुकुरो जों पुलिसनो साहाय्य माखायनाय जों जत्न मासुबानाय जों सुबामाने बिसिंतिनो चिनि सोसाइटि काहामनाय एककभाबे सोसाइटिनि जे क्राइम रकम दंमानि अ हागियालाबो हित दंमानि थिखायनिया गोबां मा बुमा बुफा
busak khoroksa drak sai thi thamani yagono buma tabo bufa busak rini thangka tamongne aboni bagina angjara tini phainai kami amsai ni chotto borno sanani musungbo chini society o drugs tabo cancer ni sepane bemar potorngi busakta nini busano thaya soni sikang nengo sumsar be musangri kalangani musungmani naithok khai ning khlai kalangani musungmani o emang tabo teruk khaiseng bai tongo tamni bage o drugs tamni bage sudu omo sini samajo tabo kamok kaisa nukjaka buini bihi notlangi khallainani omo kaisa tabo sin society blai ka hangyang tongha omorno ko sin kasolainan nangai salainani nangai kisu jagao selani influence by buri kharo kisu jaga buri ni influence by sela bihingno kagiriwo omti bo chini society o tabo nukjaki tongo puilano joto khapangni thoktai thoksong nai joto no khapangni hamjakma seisiba yaparo in khepe je hasteo tongmani jara rakmati je chen poglamo tri aisotaka tini nei poglamo kha interlocutor finally notei nai hasteo bama media ro awai ni tongmani abnoti hanai salo महाराजा किशोर मारी तो साना मानी 8 तारिख को फाइलिया मणिपुर जे इनसि वायलेंस के तांगांग मानी पे फाइलिया इंदा अब यागला हाइन है तेसा साथी का 12 तारिख को वो फाइलिया अब न तो नहीं कमना मीडिया है के सोशल मीडिया रो जे आवाई मुं तमनी अब न तो न सुनकिने सालाजन फासिंग अब न तेरी सालाजन फासिंग आउचिने हाय माजा खाया बरमब्रान बितु देबरमा गरेके सिनियर पुलाना नन लाम सबो सुन दिनैनि कग्लामो पुलानो सुन मुं तंगाय जे थांनाय 8 तारिख साल मारिबो इंटरलोकेटर एकेडमिक्स का फाइनाय आदिनो फाइलिया 12 तारिख फाइनाय को 12 तारिख को फाइलिया अब तो हास्ते गोबांमा आवै मुंबई तंगो के नोटिफिकेशन रो फनो फैनाय अमति जागा तंनाय सुनारतरि तंनाय हाकिब फाइनाय गोबांमा हाइन तमनि आसले इ हास्तेओ ताबो जे ऑफिशियली भाजिंतै बवा हाइनि इनफरमेशन दं लोकर प्रोफेसर साइज के सान बाय को ऑफिशियली जोंनि स्टेट गेस्ट हाउस फाइनाय हिनै मिया पर्यन्त गेस्ट हाउस बुक खालामजाक आबले आं खोनाखा ऑफिशियली जत जों आरो तंसुगिया फान खोनाखा किन्तु टाउन बागै फाइया ऑफिशियली तो अब आं सिया फाइनानि हिंकाय तो फाइमानो कारण दिल्ली नि सिमकिला फ्लाइट फाइ दंले दान बागै फाइया आबनो हंकाय आं सिसुगिया किन्तु फाइनानि हिंकाय तो फाइमान खामु अरो विभिन्न बरक साबो बानकुंद्रि सिबनाय आबन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबन बागै फाइया ने अब तो बनो सुंगै दे अफाइ दो कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुय एके मिश्र न तुय इंकाय ब फाइगाकाय तामो साननाय सानिया तामो उंनाय उंया अब तो बदलबो सालायना नांगौ बदलनि बिसिंगैबो तो विशेष कले ओ फाइनानि हिंकाय एक्सक्लूसिवली त्रिपुरासा द फारकनि जे जुंजाल उंतंमानि इ हाव तंगतुइनो बरक जुंजाला तंखा आबो इंडिया गवर्नमेंट शिखा शिवैनो बनो संगय नाइकल दि बाहायख्लायै आबो ख्लाइमान नै रिमानि आबो फाइनानि फाया तो तिनि फाया खाना फाइमानो खाना फाया सनि फाइमानो एदो सालनै फाइनानि दे फाया आबो खाय तो दिनै ख्लाइमान दे तामो दाबो तो गथिया कारण फ्लाइट दजे फाइ दं बे ताम बागे फाया तो सिया किन्तु तिनि फाया खाना फाया न फायै जोंनि बर' रावनि जुंजाल सल फाइनानि हेंकाय जुंजाल तो गोबांमा आबोनि बिसिंगै त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बागैनो त्रिपुरा मथानि डिमान्ड नंनि बागैनो ब फाइनाय हाइया बीजेपी सरकार 2018 नि सिमिनो सिओ इ त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारक जनजाति हिने जेता माने बरक जुंजाल तंगो
abo interlocutor ni bisingti ya phano abo bisingti gila salai mong tongo jeman election manifesto rogo ba bibinno salaifur rogo executive committee ni meeting rogo chini borok rok je lahanai ti tongmani age bahai tongmani tal bahai tongkha phainai salo bahai tong ungno tar mane age ni laibuma tabuk ni je sole tongmani thinang ni laibuma bahai ungno abone tuyei BJP re wansuk tongoino chini borok rok no jotto phaijingo tisai নাইকলয় সৈকুরুং সাব ওয়ানসে কুরুং সাব হিনাই বিভিন্ন পুরস্কার অগ্রি দङ আবন বাগैनो ই अबब हायै বিজেপি জনজাতি মোর্চারক বাইফানো কক থাইসালে सुंफायनाय বিজেপি রংনি যে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো তংমানি এডিসিও তাইবো এম্পাওয়ারমেন্ট খাইনাय বিজেপি লি ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ন তংগ থানাय 2023 नि ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ইস্তিহার এডিসি नि তাইসে এম্পাওয়ারমেন্ট খাইনাय एडीसी ने तैसे क्षमतारि नाय एडीसी नि ईएम सीएम न तैसे क्षमतारि नाय बाउनो रांगनि अधिकार तैसा रिजाक नाय हिने आबो सुइजाक तंगमानि आबो र तैसा फुलफिल खैनो बागै आबो इंटरलोकेटर फानोंथं आबोनि बिसिंति फानोंथं बीजेपी जनजाति मोर्चा रनो सावैनो फाइनै सालो थिनांगो ताइबो आगक दाय आबो सुंसियो आबो जे इ हास्तेवति प्रमोथनि फासिंथाय जे इंटरलोकेटर not to naije interlocutor man khangkino je ki prasan সমস্যা সমাধান জানাবা কইলাও যে অমিত শাহ মালাই interlocutor চংনানি হিনবো হাসিও কবাংমা টংটং লাইকা বাজি সক লাইকা আবা হাই আমি ফাইকা ইগে তাবো সাই সাই ক যে interlocutor not to মানসি কবাংমা লুকুর কামিয়াম তরি লুকুর খাতুম খাজা interlocutor মানখা চিনি মান থাই মানখা আবা হাইকে ক কাসাই তো ইগে তাবো সাই সাই সারা থাঙ্গান ইন্টারলোকেটর মানখানা দাতি প্রাসারনি সমস্যা সমাধান বা বরকনি মান থাই বরকনি প্রবলেম সলভ বা বহাই কিরকম আর কেমকে সুমি দङ যে ইন্টারলোকেটর নতুই নাই বিজেপি হাপাং রাজনীতি থুই দংখা আবাহাইरो পকাসাই দমানি বহাই কিরকম राजनीति थुंगमान तो आं सिया बाय नुकजागिया आंगर नेगेटिव कक बो सानान थांगिया पॉजिटिव ना आं साना मुजंगो त्रिपुरा मथानि कुनु नेताना फनो आं खानायाको जों इंटरलोकेटर मांखा जों तंथका जों जत मांखा हि सामानि आं बुबाग्रानबो सामान खानाया एबं नि एमएलए एमडीसी रंनबो आं सामानि खानाया आमति कुनु आं नुगिया किन्तु बाक्सा चिकन मिकन सोशल मीडिया रो आक्रमसको अनेक दिन आंदोलन परे इंटरलोकेटर मांखा तंथका ने अब मीडिया रखसे साबो जेमनु काइसा ताबो जने दंगर दे तमाबो रखनि आं काइसा सुनुगो किन्तु त्रिपुरा मथानि कुनु लीडर रक जों इंटरलोकेटर मांखा जों जत माननानि थांतंगो हनै आं सामानि आं खानायाखौ किन्तु कखाय हायसे इंटरलोकेटर मांखा हंगायनो जों समाधान हाया इंटरलोकेटर हंगे रायबाय मांखा हंगायनो कायजांनो बागै रायबाय मांखा हंगायनो आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं कायजाक सिनाय बबे काहांफ्राय नुखुम खासिनाय आमतिकुनि कपुरै इंटरलोकेटर मान फानो रायबाय मान फानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि कायजा तंमानब्ला ओ इंटरलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरुइबाय रायबाय कक सावै सलाबनि कायजानि बागै कक साका हंकाय जदि खापे लाया हंकाय ओ बुरि हरफानो इमां नुकबानि हामिया हिमफानो पालापालि मानब्ला फेर थांमानब्ला इंटरलोकेटर मान खांकायनो जों जत समाधान उंया NSCN नगबाय नागालैंड नि बलंगनि बरक रगबाय ओ इंटरलोकेटर उमानि बनो ओ एके मिश्रनो गेता पर NSCN नु समस्या समाधान या खबले ग्रेटर नागालैंड या खबले नेनि आसाम नि किसापात मणिपुर नि किसापात दुयै जे जागा नागा तंगो ओ जागानो न सिनि हा ओ जागानो न सिनि राज चलेनाय आमतै हिनाय हिमानि या खबले गायगे ताबो जे नागालैंड नि कबा मा इशु नागालैंड बाजे अकॉर्डिंग लाइमान आबन ते एके मिश्रनो इंटरलोकेटर संजात बाप्रो संजात ताबो त्रिपुरा हास्तेव बो त्रिपुरा सारमनि समजुका ता मनाय जोंजाल तयै बनो चंपिका ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि सानमुंगो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि सानमुंगो बनो चंपिका आरो से समस्या समाधान याको आरो से बरनि मानथाय मानयाको एके मिश्रनो इंटरलोकेटर चमानि यागुलो गति प्रशासनिक को मने मानो बाहाय नि निवास भूमि ने एनालाइसिस बाहा आनी एनालाइसिस सिंगाय तो आरो NSCN नि मान थाय माया को हिंफानो
त्रिपुरा वो मांग लाखाइया आरो मा एफोने त्रिपुरा मान मानो त्रिपुरा हंकाय ग्राता त्रिपुरा लैंड बा त्रिपुरा लैंड का रियू अबती हंकाय सराय सराय ग्राते त्रिपुरा बो रिया त्रिपुरा लैंड बो रिया हंकाय दिने यूनियन टेरिटरी बो रिया अबती हंकाय बाहाय दिल्ली नि अकरा इ हानो तुइदुल तंगनाय दगने इ सराय सराय आबुनि बिसिंग संविधान नि बिसिंग फानो संविधान नि बिसिंग तुइ एडिशनल ताइसा हानि क्षमतारि नन इन रेवेन्यू नि एम्पावरमेंट डायरेक्ट ननो फानि दो हनानि गादिनि हानो नुंनो ठीक ठाक खायै आबो चालकनानि आगेरम दे ताबु नर्थ धलाई उनकुटी जरातै क्लास 8 पर्यंत चालक मानो एडीसी प्रशासन 1 निसिमी 8 जरातै गे ताबु खंगाय 1 निसिमी नार्सारे निसिमी यूनिवर्सिटी पर्यंत चालकनानि व्यवस्था अक्षमता एडीसी नि रिजार्टनाय हिंगाबा हिंगा अरबो ताबु एडीसी पुलिस रिक्रुट खायका हंकाय अरनि आईजी डीआईजी हाय बरक रंनो फानो आरो नाइकल दिवय आबो पुलिसिंग सिस्टम नंनिबो उंनाय हिंगा जदिबो स्टेट गवर्नमेंट नि पुलिस न मेन कंट्रोल खायनाय रक ओ आबहाय रक्त उनको उनो साजक ब्ले बीजेपी नि इलेक्शन मैनिफेस्टो न त्रिपुरा मथा सायासाने सकां त्रिपुरा मथा डिमांड खायने सकां बीजेपी जनजाति मोर्चारा ऑलरेडी बीजेपी पार्टी राज्य ताई सेंट्रल न सावय इ दफानि बरक रक हाय हाय उंखा आबो नरक हासाल नायबा नरक न नायदे अबा जों बीजेपी जनजाति मोर्चा नि साइया फान नरक तो सिबले गाहाय फानो इ बरक रक न जत जागा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास हिंगैबा इ हानि बरक रक न कमाजाक न कमारिया उंनानि उक्लक लाइजाक न बसकां तुमनानि लास्ट बेंच ने स्टूडेंट न फर्स्ट बेंच तुमनानि हिंगाय इ त्रिपुरा राज्य बो 28 टा 29 टा त्रिपुरा इंडिया वो राज्य तो माने बिसिंग अबो कैसे उक्लक लाइजाक नि जों साजाक बीजेपी जनजाति मोर्चा र जों केन्द्रनि नेकारक नंखाय बीजेपी उक्लक नि छात्र न बसकां सेतलांनानि नि साव हंगाय जों राज्य बो उक्लक लाइजाक ब्ले सोनो बसकां तलांदि हिने बागने तिनि गिला स्कीम रो गिला kaham स्कीम रो आबो खलाय चले दङ गाबोनि बागै न ओ स्कीम डेभलपमेंट नि भागीदार जोंबो उंनानि हिंकाय जे दिल्ली ननो रिनाय न नों अरब बनो लाजमां सिंजा खलायके जाया अब हाले दान खाबा आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबाग्रानि नेतृत्व न पुतन फुनु कनाबले आं पगमा हायंखा बुबाग्रा फ्रो कांग्रेस दे ना बफु उंखना फ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक न नाय नाय दे हिंगाय जेपी नादा फाइपुर तो तुइसे खानिलिया खुमलुंग जत दुकान से बंद हिंगाय आं 12 तारिख जेपुर त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्था बोला आफ्रो हिंगाय जत दुकान खोला सादी नुंदी पाइदी रुटि कसक न पन्द दामरि चाइ थांमि खाबला निनि नुं राबार स्क्रैप रक तक फालै जे जनसभा मिसिल फेमानि निनि रांसे क्लां थांबायब्ला आबो बमति रक बो आं बुजियाता हिंगाय त्रिपुरा मथा बो एमएलए कबां मांखा बीजेपी बो कम एमएलए फानो क्षमता फायका हेबले क्षमता फायका बोले 2023 नि असेंबली इलेक्शन ताउ पर्यंत बीजेपी नि बरक रक त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि नग थांगाय 20 रिमा रक आंनुया खता 20 रिमा रक बा राबार बागान सकसाय रिमान रक गय बागान सकसाय रिमा रक अंतिर आंनुया को किंतु आसुक जे बाहासो आसुक जे खामै तंमानि सामनाया सिसुरनो त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बिरुद्धेन त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बायनेम रगन बाक्सा थाना रग एफआईआर रिजाब आं नुखा इभेन जों ओ जे पॉलिटिकल जोंनि इलेक्शन नि उलो एस्टिमेट खायनानि बागै ऑब्जर्वेशन खायनानि बागै जों जोंनि मनाइती पाकल कन्या जमातियाना जों कन्वेनर संग ऑल त्रिपुरा कलेक्शन खाय जे तुइ फेमाने हंगाय अब रेकर्ड नुकजाखा त्रिपुरा मथानि बरक न नन त्रिपुरा मथा बदल न बेसी जुंजाल खायमानि रिपोर्ट दक थाना रंनि सिमि कासाय फेमाने आं नुखा गाबो आइन नि बरक रक आइन चालकनाय रक बरक नुगै दङ इभेन उसकां आनि शिवसेन काइपें आं हायनो एमडीसी साहका
बिनि आरो कायसा लामा उंना नायमानि आरो त्रिपुरा मथानि बरक थांगै बादारि ओयो हिनो के विभिन्न जगार अमति उनको कावै दङ कावनि बागै न फाइनै सालो हातार जे टपिक न टंगै सालायनाय इंटरलोकेटर ताबो संजा गई जे एकेमिशन चंग का हमारे आबो को नोटिफिकेशन फाइ को काम के ताबो एकेमिशन फाइनाय ताबो के ताइसा हान हाय एमपी बा एकेमिशन बेरायना से फाइनाय के बके साइ दंका साइक्लोन फाइनाय दुदिनो आबन बागै 12 तारिख फाइलिया आबो हेरो मी तमन मेन इंटरलोकेटर नोटि जे ताबो तामनाय इ हास्तेव थंगै दंमाने राजनीतिक जे खाइ दंनाय माने बीजेपी के साखनाया हनै दंमाने अब क्लियर के पब्लिक of जे कंफ्यूजन दमन बावा हाके जनता जनजाति मोर्चानि खरसा बेलाय नांकुक माने जागा दंमनिबा आउनि बागै पब्लिक of जते आउर अपना जते कंफ्यूजन नेते साइ साइ तामो होमाय विभ्रांति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी थंका हंकाय इंटरलोकेटर हिफाना संगय थांदि नायदि हिनाय साजाकला खांबले वानसुंना तो हाक्सल चतंग खामो नंगरा तुई खानिया आको एकलाय रहरफानो जेपी नामदार संबाय बीजेपी नि कत नेता रगबाय अक सालायनानै आसुगु बोसाव उंनानै नंगलि सातने दिनानै आभायरक आसुगै चाकापसानि कक सालायनानै परिबेश उं तंगले जदि उंना गां ननो नांगिया नङानो अपमान खलायगा नंमाय कक साया हिन तंग खांगले बीजेपी पार्टी बदल कतर आसु बखा सिकन याना हाय मा तंगता बखा सिकन या बखा पोवार बायनो वानसुगो गावन बागैनो आंखा हिनो बुइनि खापांगो खाको समनांगिया तुई नुंले साबनि कक थारनांगै निनि दफानो म थांनाय साबनि नगनि बिथि नांगै आनि सातनि कासाबा हामनाय आनि से बहक सावो एके मिश्रनि बहक साया आनि दफानि बरक से बहक सावो अमित शाहनि बहक सायाब्ला आनि दफा से कमानानि चुंकिरिवो मुदिनि दफा कमानानि किरियाब्ला इंगे नुंले तामनि बागै बुइ थामसि साजाकनाय जा सामुमां नुंख्लाय तंना नांबा कारण मसानोखाय नुं टेक्टरिवो मसाबाय साजाकनाखै नुंकिरिवो तामबाबो मसानो टेक्टरियै फानसे नुं साजाक मानो कारण दुनिया से सिवो आ कतर आसिको नु सावो इंगे नुं ताइसे ओ आ कतर न से नुं थेमनां सारि हुंगैबा आबोनि बागैनो हिनां बिथि चाखाइनो थैनाय जा बिथिनो फानो बाबु अब सादि हिनाय सिनो बिथिनो फानो चारिखांका अब चाखाइनो नं हामनाय हिनाय चारिखाखौ न चाइपाइने बिले सराइबा नं एकदम पैरासिटामल न फानो सावै नं ताबुंनो सादि याखनो न खांगार सकाग्रेनाय हिने चागलागले नं बमति खलेने सानना नांनाय निनि तामो बिनि नगो थांगय क्लोज दुरो थांगय बिनि खुरिवो थांगय बनम मताय हाय खलाय नगय आव नुंनो ताबुक सुंकमाय तंमाने आगे सिफानो ताबुक ताइसा हाय उंतंग हायनाय ताइसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस नि जुगबा मीडिया नि जुगबा बाहाय खलाय बन बुजगयनाय कारण हायुं कटमानो चालक माने बिसिंते इ जेनि उनको नबो भारत हादबो चालक ना हेकाय कक लाया निनि दफा खस 12 लाख 13 लाख बुंग पेया नरबै नरक सिबि वालाय तंलाय बुयागिन सिउ एनएलटी हिम नुंनो एटीटीएफ हिम नुंनो नुंमै नुंनो कगै थैलायो इंजिनिस नुगो नुं 184 जन बसं राजा चाइ फायै तालपदे निनि दफानि बसं तालफा लेटा पेटा सागबै सागनो द बसिबले नरक सानमान न काइसा यान सान के सानो काइसा त्रिपुरा लेन सान के हेन नांया हिनो काइसा रुमान सान के निनि बसंनि बरनो नांया हिसाव बबा बखर कबर साना पालाबले बुइनेसो कबर खलाइबले जे बरो आं तो बुमुं पन्द सावो जे बरो रोमान स्क्रिप्ट नि दिबान खलाइ फाइने रोमान स्क्रिप्ट नि बिरुद्ध छाव जे बरो नि मुकुमु हुकबुनि कक आन्दोलन खलाइ नि बथिक जागा आसुगै खांका आबो कक थांगु आबोनि बागै न नुं मानना जाथलाय साननानै सं साबनि बिसिंति खलाइ सं आगो खाइसा बरो बखा काहाम तंमानि जरा बीजेपी पार्टी न ताबो भारत वर्ष जतने रिनाय बखा कोवार खलाय कारण आईएनपीटी कांग्रेस बाय 10 बছর थांता तंखा नैनि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री प्रो मनमोहन सिंह तो बिनि पंजाब नि इलेक्टेड फायाबले आसाम नि राज्यसभा नि एमपी से ब उनको बुले प्रधानमंत्री उनले आसाम नि एमपी से ब नॉर्थ ईस्ट नि एमपी से राज्यसभा नि एमपी
tam khlai ke ba 10 বছর mungse khlaiyabla je khlai mani BJP ni khlaibla short term ni bisinga jodi bo age rikha chini talika hamia chini o unko song Indira Gandhi song Rajiv Gandhi song timani bonge amano na edisi rok mano kintu ei je second ningoni Manmohan Singh ni Congress ni jorabo wafise jang sepan sung mayabla BJP ni bising de sunggila mangkha taibo manna ni bagoi tabuk dorkar na kai Tripura mata CPM Congress ni IPF ya kawai sab hausa khlai BJP ung thangmai ka hangkana sung BJP ung mai kha chude chid manthari de sung BJP ung thangmai ka chuno muthangna ni chuno bera khatoroi rinani sung to hakak thana hi hebla sung to Bangladesh ka thana ni sung side o thana hi hebla sung Tripura land sana Indian territory sana chini addition empowerment sama hinai salaya nabla age 10 तारिख जे महाराजा हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह जे मालाय मान करे बो भाई आपडेट दं नि फासिंगै बा पार्टीनि फासिंगै बो थाङै मालाय मान आं सानमं रबनि पे बो भाई बिसिनि खबर बो भाई आं Tripura mathaya ba Tripura mathani kok to ang khana hoya aro di sari mani asulai mani photo nuka tamba salai ka bong sisenai bong bodol pondasi sia bong tam salai bu geta boto secrecy maintain khaina tongkhana joto success ni kulo no kaisa secrecy tongna nangma ba ge tongkhana kintu abo thungjangna jab khaina chung tongo ob haile bothia interlocutor de mankha gata Tripura de mankha hingai rajbari bo bazile phakiban ang nukha ge abo आगे बो IPF फुरु यंग एनसिनी बिसिंगतै मानखा हिनै समस्त त्रिपुरा जने पुनरो वाग्रो पाइखाबले राखै चाले माने गा आमते खलायै जोंबो बुटुवा खलाय चिनि बरनो सुंनो बुटुवा समा हाय नु जग आमते खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागैनो याकबाक दं खाता ओके बेलाय के हामबाय असो कतेमा जरा रमै नरक नाय तमनि बागै interlocutor tamo bukruma nai tamo kha bo bahai jora abo hairolo te norok na sung hai khana reka paithak haising sung ngo chung thanglai chinai tabu je in tongmani jora bo abo hai orumuru tabu bukru phainai phaya kebo saimai yang tong paithak position gabono chung lukurok tabu interlocutor na da bisi priority rukuk nai na chini जे दफानि जों जानो दा प्रायोरिटी रखनाय बो बाहाय इनि डेभलपमेन्ट बा एनालाइसिस सिनि दफानि जुं जालनो न सिनि बसकांग तन्न नांगौ सिनि दफानि जुं जालनो बसकांगै तनिवै खापांगो तनिवै इंटरलोकेटर त सादिनो बो फायकेने जत समाधाननि हायब्ले बिनि साका बो जागा बिनि साकावो बो बर बिनि साकावो बो जागा आसुक थाय o jaga ko sagoina bagai sagoina ni bagai chini bo personality gnang borok leader rok tabuk asai tongo asaina nangkha tani bagai hengkai tabuk age to raja rok ni bisingo chung nuk phano tabuk bubagrane buma bai bu phano bu nukha dofa hoda mukumu hukumu hinai asuk kha nangdi samani ro nugyakho hengkai फाइनै सालो जेनि बुबाग्रा हाय बरक रक नेशनल लीडर उंना नांगो कारण नेशनल लीडर पिए सांगमा सं उंमानि थैथांबायका ताबु खनो जेनि नॉर्थ ईस्ट नि नेशनल लीडर उंना निथै सराय रकनि बिसिङे बबो कायसा बा समस्त भारतवर्षनो चालक माननाय बबो कायसा किन्तु बसाक हामिया रक हि खनावो बसाक बाहायबो साइमिया किन्तु नों ठीक जागा थाङै सगैना हंगाय BJP ni bisingtrino nung je jaga nung rimanai jaga thang sogoina nang tabuk chini bosong ni naikol tongnai rok ni bisingo gai tabuk talika hamya je agebo congress tongpro hungai sung CPM strong গণমুক্তি পরিষদ হিন্নাই gai kisakane CPM rok Suchitra বঞ্চিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত হিনি সাও gai tabuk sung BJP केन्द्र दिल्ली आसुक तंगो चुंगता बखाय उंसावका BJP नि बिरुद्धे हिंकाय आबो काना बखाय हिन
गुजा बखाय हिम याकुं खरा बखाय हिम माहाय आबो चिनि लीडरशिप गथ याको आंखाय हिना ताबु नों जे नोंनि बिडियानि बिसिंतै त्रिपुरा मथा आईपीएफटी सीपीएम कांग्रेस जे चिकन पार्टी जत बीजेपी फाइबायै जों बीजेपी उनखा जोनो हाय हाय रेडी नंरिनायसा नंरिदि नै उंगै बिन थानि सानलायानो फायदे हिनो जदि बरिया हंगाय आरो नों कसाय तंनाय हायाबले आबनि वानसुं माने नों वानसुं दिता हंगाय बुनि दफानि बरो रक्त जे जागा मोसानान नांखाय मोसावो जे जागा रसाबना नामाखाय रसाबो नंखाय जे बरनो रैनायनो बहगो यखागो हंगाय बाहेकलेले ब नन बकल काहामबाय नंनायबा खापां काहामबाय वानसुं नायबा आउन बागान आं जरा बुजि जों सामुं तांना नांनाय जरा बुजि वयनो जों याप्रिबो सेना नांनाय जरानो सामुं फनांया हंगाय उंया 5 बोसोर नों एमएलए उंखा अब 50 बोसोरनि बागै नों उंया निनि जे वानसुं माने नों 5 बोसोरनि बिसिंनि एक सालसा थांगांखाय सालसा खसखा नों अ बिसिबानि बिसिंनो नों खलायदानि बागै नों याप्रि मारिनाय बिसिबा माने कमया गै नों गोबां लीडरशिप रिना नांया गोबां अलग लीडरशिप रिना नांया जरा खसनि बिसिंगैनो उंगय माया जेमन आं सानान मुसुं जे आईपीएफ नि बरग्र मुदि बाय गाना आसुक तंखा डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा बा आसुक बसाव उं तंखा एक लगे बरफ सालायो नुंलायो हेलिकॉप्टर कालायो तिनि अमित शाह बाय कक सालायो तांबा कक साका अरो तंतुइसे बाक्सा एमएलए मंत्री हिंगा आईपीएफ तिनि 2018 नु कक साव नुंसाया हि थाक थांसावखा माने पयतो सालाया नि बदलनि बरबासे पयतो सालाया जे पयतो साया हिनि जे जागा थांका आरो बो पयतो साया आं त्रिपुरा मथा फाइ देराखाबला हिंतम अब हाय रक्ताक हंगाय नों 5 बोसोरनि बागै नों एमएलए उंखा नों बानकुन रिसिबै नों आरो कक सानाबा सामान नों येबला लासिजाक ब्ले किरिजाक ब्ले हंगाय नों उंखौ हंगाय बलं बिसिंगो थाङो हंगाय नों कक साइ तंखा तारमाने 18 मोरा बरमोरा लंत्राय सागान तांगो हंगाय त्रिपुरा साना थकंना बगै बखाबो ब्रावै दफानि बागै साइ तंखा साना जागायसा सालिया पार्लियामेंट सालिया नों एकजन एमएलए उं फाइगाम के 50,000 बुटारनि मालिकनो 50,000 बरफनि आवाज नि साइचंनि आवाज थायाब्ला आनि किसिं मेबर बहायब्ला 5 बोसोर पन्द नाइसेबैदा मंत्री से उंजा जत्तनि मंत्री कतर ट्राइबल न नाइकल नाय बुकुं बारानो नाइकल नाय खाता खोलो कांगे नुगोबले लेटा पेटा आउन बागाने हिनो जरा केबनो नाइसिं तंगिया यागो गरी तंग तिदिफानो चुं गतिदिफानो जरानो नाइकल दिताबो WhatsApp Facebook www.com नि जरा आउन मनो जरानो सामुं थेपादि आनि सियार हामया तंथं आनि सामुंसे हामतं आनि कानमानि कामचुलि हामयां थं आनि सामुंसे हामतं सियार पावार मानि रां तंथाय गारि काहाम गारि मिलि नुगोबले आं खेमाय कासले तंबायब्ले तामबाबो गाबोन बागैनो आबो बुनियनो दुसरिवै जाया आबो बायथांसे गथक याखना हाय आं मातंता कारण 1988 वो रोमन स्क्रिप्ट नि ऑटोमेटिकली फायो ताकबो हाय फायो ओंखाय इ इंटरलोकेटर फाइब्रो के कहां प्लेस हाय होनादे जों हाय ओंखा अब आनि सालिए आं ताबो रेक्टिफाइड फ्लायानो नै वान सुंदा नांता जाया मांसे सालाया नुं जाया अब नि जाया तो फादि काहां मुंलायानो हि सालायाब्ला ताबन बागैनो जरानो नरक तुइ बरक हाय बरक रक नंग हाय मीडिया नि बरक रक जतनि जागा थांगै वाना नै जरा आं हिनो बुइ हिनो मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी आं हिनो मीडिया इज द फर्स्ट पिलर ऑफ द सोसाइटी फर्स्ट पिलर नरक उंजा सितम के बेलाय के हमबाय खापानि लखरा नरक जरा कदक मारमै नाय तमनि बागै जों पगलामो सालायका इंटरलोकेटर 8 तारिखे फाइनाय 12 तारिखे फाइनाय फालिया अंके के सालायका साइक्लोन सालायरोमै साइक्लोन फाइनायनि बागै बाथ्रा थाया आबरनाथि गुसु सुक्रबै सालाय इंटरलोकेटर मानखेनो चिनि दफानि ति प्रासाद दफानि जोंगा पाइ थांखा हाइया
Kapang ilugro, awa hai koma untuk mana jarawa topik rokna creation, nok nikus kano tuwi paine, ini jarate interlocutor ni kolam selain pandawa sini barang kunan, bidu Debbarma kok selain ini jarate asik no, jotono norokna hamai maru naik tamani bagi, hambat. Hambat. Abo ki ang khalsa TRIPURA sangai ang khalsa dabuna answer na nangnai na so full TRIPURA saro abuna answer na abo noron wan suti TRIPURA sano ma wan suti klai tabo je nini je question je issue noti je tabo salen thangto abo wan suna nang sini borok tabo kok sana thanga kai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field side to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo TRIPURA thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right no te sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamu ba sinai ani mane kokno ang tamu ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai just ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu ban ang siman tom khai tini nang kharsa hasten mantri ngai tini obahai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla ban ma sinai hene impose khlai manya first and foremost our totally illegal tai totally violations tai total of ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 poli nai betu no joton nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kama to nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khoroksan nang lama kida tihing tongkhon bono mokale khaimanya nang tini ST khoroksan amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chak chau huni bunung sai bengai manya bun bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai gabama tongo nun khlai men khlai kya kai no bine against direction complaint case khlai manu tam bo kharsa hasten mutrin tongoi sing 12-13 lakh Kokborok sanai bo sabo je sungno bangla scriben mas sine ni sanai hasil nung sao kebama social media rong borok kebama salai to ngahai to a social media o salai tamung nai je kunung khakeno social media phai joton salai hi oba himang nai oba himang la oba haisma khaine joton la salai ken sabla khaine sa age sin TLR and LR 1960 Land Revenue Act, TRIPURA Land Reform and Land Revenue Act nako. Sentini 2013 nako. Sini borong ha kamai tomai kya. Khorsa borong ne khorsa family wo judino 100 kani jaga to khakai a jaga wo nung sarabar kani bisik tongi mangla ahke lo salamu tongka abno sung coba khama ang to kebama pau bo saka 2500
जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय यागल हांगर स्ट्राइक दंखा आबनि यागल जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनो ननां फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दङ आरो गोबां खाथि दङ जों जयन्ट एक्शन कमिटि नै लैंड रिफॉर्म एक्ट आबो खायफोर बोसोर जरते पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशिंग का न्यूज़ हो आफ्रो होननाय जों मा खायनो केन मासमन ग्राउंड फाइके खायने किलबे सामो nga sabno जों मा खायनो साब के खायने sabno के मा खायनो निसा सिमिलारली ताबो कोकबरक नि रोमान स्क्रिप्ट हो हायनो जों जेफ्रो 2002-3-4 नाइकल कॉकपिन होननाय न्यूज़पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासा कायसा काटिख्लाय जों प्राय 3000 जों नाइकल कॉकपिन पेपर न बरफ बिहिमरास अर्गेनाइजेशन जों तिख्लाय आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्दरी बरफ दं ता दिलीप सं दं जों बाहायके दायहबर दं सिनि डॉक्टर मोहन ससुं दं आबनो जों थाङै कायसा नगो बाबु आहायके न रांगो थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंते मुखरा बुरा बुआ का थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सानो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट बाय सियो हुनका हने साव न तामो सिको परिमाण से का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आजरा रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाय बांग्ला स्क्रिप्ट बाय हने चिरो खका इवन जे बय सिनियर ब बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सिना सुरुंका इवन सिनी एक्सएम डॉक्टर अतुल देबबर्मा ब बाहायनो 1980 दांगना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सियाकुय अवार्ड प्राइज of मानखा दे प्लस ब कोकबरकनि तमो चेयरमैन तंफुरबो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न मास्टर हिने बन सीबीएसई बुदंग बसिने सुरु खायके अंगा ताबु नों साबनो दुसुनाय निन बरसे केबं तंग हुनका द ताबु नि जनरेशन का जुदा आगी बो टीएसएफ टीयूजेस मुया साने साखे साना नि सिरि खोगै तिनि रोमान स्क्रिप्ट जों दायबो खाय जों तिनि केबन एगेन्स्ट या बेंगल स्क्रिप्ट एगेन्स्ट बया जों तमखे जों तामनाय जिन कोकबरक न रोमान स्क्रिप्ट सिखे जाकाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परि फाइ तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखनो रोमान स्क्रिप्ट बेनके बरते काहनके परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनि जिन कोकबरक न तेम सागा कुजगति साना हंकाय जों रोमान स्क्रिप्ट बेन मासयु तां बागे हंकाय कोकबरक तिसाना हंका फुल पृथ्वीबो फुल वालो ताबो तामो निने ब्रिटिश फाना फाइक्या यूरोपियन कान्ट्री फाना फाइक्या निने लैटिन अमेरिका नि हते फाना फाइक्या जे बरो ओ बरोनो संना थागा का जगत बरो रोमान स्क्रिप्ट बल बरो माने तंग अल्फाबेट ताम अब साइन मान तंग हंकाय ओ बरोनो बरो ऑटोमेटिकली बरो सरनि मानु किबा बरो साइबो मानु परिबो मानु हंगा तिनी बांग्ला में जुदुन सिक्या काय पुइला आ बांग्ला सामा wan jekok sane wan saran bangla man nda afru se nang tini pulia kobrok suna ka bangla mas nang nai bangla sering mana porosa kobrok sering nai nda bangla sering pakai ka kobrok sering na musuno bini ki jora to bini ekta time period tongna na nda interest ba tongna na nda tini nini ane kokno sanane script sune thangteni tini manik saha hanbi tini je kuno गवर्नमेंट जातों जेकुनु बरो खंडी बरो साबो आने कोंगना ताम का सिने अब आन बरो से दिस नाना बिन थाने कोनो राइट करे बस सरकार चीफ मिनिस्टर तिनी त्रिपुरा गवर्नमेंट नि चीफ मिनिस्टर पान तंथो बिनि थाने कोनो राइट करे जे अब आके सिने आबन बागन ताबन नाखाके जों बिनि अगेंस्ट मानिक साहान अगेंस्ट जों एसटी एट्रोसिटी केस
जों खालामनो मानो दा हायबानो आन्डारस्टेन्ड बिसिङाव डायलगनि बिसिङाव डिबेटनि बिसिङाव जुदि नो बाव अबनो उइथड्र खायै आव बरनो जे डिमान्ड खायमानि आबनो जों मार नाय हनै जुदि नो सावै इंया काकाय अतिप्रा हावो तिनि Kokborok रोमान स्क्रिप्ट सैनानि साबा कासुइमान आबां तिनि चेलेंज खालामा केम कासुइमान तिनि बांला Kokborok जखनते जेफ्रु ऑफिशियल डिक्लेयर जागो Kokborok बाय बेंगली ऑफिशियल लैंग्वेज नै आजरा कुनु स्क्रिप्ट न कॉक साजा तो कुनु स्क्रिप्ट न कॉक साजा करे का बब्बा जागन तुबि तिनि स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट न मागना हनि साका nga जों तिनि साका जे वान जे कॉक साना न तिनि Kokborok से जस्ट का मा सासे नै रमनि एडिसी सरकार जे वान चाइ खाय तो न तिनि Kokborok माने मा सानाय Kokborok रोमान स्क्रिप्ट न मा सेने हनि लाहा ताम न बरक तिनि एक्सेप्ट खायमनो बरक एक्सेप्ट खायमैनि nga तिनि जों एवरी मंडे वाच इन ट्रेडिशनल ड्रेस मा कानाय हनि का Kokborok ड्रेस मा कानाय के बर काना कानो काइनिया बर खाय तंगमानो सततां बा खाय तंगमानो आबनो बागैनो आं तिनि सानमो सङो चिन्ति प्रसारनो ताबुनो वान सुखसिदि नों ससियेल मीडिया सिमी आहाय आहाके सैलाय जों होनलाय दङ कासे दुसुनि दङ बासा तंनाय तिनि को एन्थन देबमा कॉक साइ दंखा उल्टा पुल्टा हनिबो कुलायबो तंनाय केतु तिनि सानमो सङो तिनि जों आहाय बररक जे त्रिपुरा सार जे दखननि सामु खाय तनो बररक करि हिंगा काय तिनु जे बरक कुलनाय जाजा गेंनाय होननाय आब्रक तिनि और Kokborok साइबो गथां तनो नागला हायनो कमर थागो जेमन टाउनियार Kokborok सायावै वाने कॉक साना सुरु हैक्या এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আর বরং তিনি বেঙ কামাই থামে আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বরং তিনি অব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার বিনি সামুসিমিয়া তিনি Kokborok movement for Kokborok bini samusimia Kokborok saite soba bini samusimia tesan simi samuyabo joto individual every individual tiprasa dofarone samungamo tini oba hake bor tini soi tini ko जोंनो oba hake rajo chief minister ni quarter जों geru खायना नांग tini बसाबो 12-13 नखर तिप्रासानो उनको निजिनो Kokborokनो रोमान स्क्रिप्ट सिने हनि बबाटा खायनो केनु जों खायमेन्या ताउन बागेनके चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पॉलिटिक्स थु हुनि साव केन्तु आसलनिनो पॉलिटिकल राइट न थुंना जोंनियाखौ पॉलिटिकल राइट चिनि आनि कगना तामबो सिनाबा आनि राइट दैट इज माय पॉलिटिकल राइट आबुन बागिनो खूब वाना मासिसा जेसिन बररक Kokborok रोमान स्क्रिप्ट हामजागा हनै बागले स्क्रिप्ट हनै साइ तंना र तिनि नर साउ आव चिनि द फारक जों गंना केनो न तिनि बन कालचार न नों नाय दङ बन कालचार न नों प्रेक्टिस खाय दङ बन सामु साइ दङ बन कक सामु न कक साइ दङ ब सिमन नों सि दङ का नों तिप्रसा नों बाहायके नों तिनि निनि अधिकार नों मानाय निनि अधिकार मानिया आगाबो मुनुखा गोरिया तेर खायो हुने जों तिनि दगा चौधरी वो हा तिनि वानजै एमएलए न तिनि खामप्लायो याकुं बेरावै हा आगे खायो दैलुयै याकुं सु बरथां सौकिया चिनि त्रिपुरा सारो कि जों बुनि याकुं सुनाय दे किन्तु आबनो न अमसे चिनि कालचार आहाय आगिन दिनो जों नुगै फायो वानजैनि याकुं सुसे ब्राह्मणनि तामो याकुं सुसे याकुं तैनमु बरथां सौकिया बुनि मयला बुनि सित्रा आबनो हंगाकाय जों नंनाय चिनि सरियो चिनि
थुयो जों आबो दान बुइनाय बबो आहाय जों त्रिपुरा का हनु धर्म फु ताम धर्म सिनि जों त्रिपुरा सा धर्म ताम जों हिन्दू बया ख्रिस्टान बया जों ताम सिनि हातु हाताय तिमा तिसानो जों खुलुम फाइनार बलम बाय दं फाइनार तिमा बाय दं फाइनार जों वाथप खाय के मताय खाय गरिया खाय मालिमारा हुनै जों उनको गोबां मानसि निको दं दं जों आबोनखा जों रेसपेक्ट खायलिया अथच बुनि काजानो जों रमनानि सुरुखा आबोन बागन तिनि आबाहाय खायमा बागन तिनि आनो ककबरक आं तिनि सेजाबि दं आबोन बागन आं तिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मार्स कियानो बांला स्क्रिप्ट बाय मार्स कियानो सितो अमन ति कुट जखते बुबागरा गवर्नरनो सामिट खायके मेमोरेन रोमान स्क्रिप्ट बागन आपु अनरबा हाई कोर्ट समोटो केस खायके केस खायमा परे आं आसन एडवोकेट ने आं एडीसी पार्टी इंखा एडीसी ने आं एपीआर इंखा वान जा खबर खरसा ककबरक 12-13 रक ककबरक साराय ताफन स्क्रिप्ट थिकरि बाकेनि न कगन न प्रोटेक्शन खायना नाय आबनि यागलो हंगाका हियरिंग मा तिनी गवर्नर सरी हाइनिया गवर्नर फाइमेया गवर्नर रिप्लाई दिमे हमा मा दुई बसर लाई थांका आबनि यागलो ताइसा एक्टिंग ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस तंपुर हंगा केनो साका आरे इमीडिएट अबनो जों सल्मा खायने टाउन बाके तिनी अबा हाके स्क्रिप्ट करि गनो बोलखाय त्रिपुरा गवर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गवर्नमेंट बोलखाय सेंट्रल गवर्नमेंट सामन खायका Central government saka. It is nothing to do with the central government. It is the state chapter. State se decision mana na bono. Sungya hani saja. Abu pore hingkano. Honorable ko acting chief justice. Town bagajini. और कैसे सुनते कंटिन्यू खाई लिया कैसे सुन डिस्प्यूट खाई रहे ने डिस्प्यूट खाई रहा काम संका हम ताम बागे उधर लेने रीजन ना अब कुछ कैसे करना कुछ नहीं है अब तक कुछ रीजन नहीं है सुन डिस्प्यूट खाई क्या अब न तीन सुन ताइसा आप लोग सावजे न खाइना का न खाइती न होते न लिबर्टी तो जों खाइना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो अब न तीन ओंखाय तब जों कुट माध्यमिक थाना दालम माध्यमिक थाना किंतु तीन त्रिपुरा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला रेफान सुइतो जों बयकट खाइना आबुन यागलो होगाखाय जों प्रेसार खाइना तिनी बरक सभा खाइसे तिनी तालिंगना हाय जारखाना हाय छतुगर हाय के क्षेत्र स्तर के खाइनाय मान होगाखाय तिनी जों तिनी कक बरन स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खके जों तिनी मान्या तान बागै जों खाय जत जागन फेलियर कायसाना कारण जों थानसानि बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताई दर्शक फाइ सापाइनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दर्शक फाइ सापाइनाय देवनागरी से कहा इको बर थान सके जतन सेल्फ सेंटर जों चिन्ति प्रसार निजी जे हामजमन सिमि जों सानामु जों दिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हानजना बन सार नंबर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जगह सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय बतिनी निजिन बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साइट में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बो रोमान स्क्रिप्ट न सिबले बके बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय दिन ताकसे सानमोसो दिन थासेमनो उदयपुर कोर्टनि फाइसबाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 कानि तो बिनि नक थाय दालान दं आरो नक तामजा आबनो से तिनी खरसा थुरसा केस खाय बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि रो जागा पाइ
माफु हनै कासा 67 no दलिल फुनुगु nga दलिल फुनुगै borok case hari thaka case hari man pore ke borok tabu appeal thang nga abun sate sate execution thang jaka execution tamka tabu commission chongre jaka commission no inquiry khaika ko khaika tabu nga ka execution jung sela borno ar no no khlai nok sbaya koi or thusar no jaga de sela nga tabu 67 no nung jaga payu nang tabu laga nini prasar khaimanya ko tai nung jaga dokol khaimanya ko tabu 2019 se aba hake phai bor claim khai bor nain phai ke tini bor miya nor phai ke gang saka thik asa ang thana phai ne ang ma tini bikas thango jeng phai observe khai no tam nga jeng thangai appeal court ko thangai jeng record naikha execution ni jaga ba jeng thang record naikha nga jeng nu pai kha jato tabu ain mote kai 69 ni je sakar যদি ন কেব ওয়ান জিফান থুসাপন যেকুন বরক এস তিনি জায়গা পাইয়ে নং প্রুফ এভিডেন্স ফুনুমা কাকা आ जागानो संगताय रेस्टोरेशन खाइमेनिया आ जागानो संग याफान बारना आबा हाय आइ केतु 69 नि परे आबुनि परे हंकाय नंगताय विदाउट परमिशन विदाउट कोनो 187 नि जे सेक्शन मुताबिक nini land ko nino transfer movement nga tini o bororo sirisi tinsim tongi phaine ro bu pha phale kawan thaga ni se dolu ka hunugui borok jaka mansi ne hni borok tini education muto nga naikya bon ukil loki bor je ukil har khamne thik da khaya jung faltu ghatini tini pori nai le bakile nung 67 no dolil phunugui nang talaga mutation khaimia position ma nai menya nang bahike bin bufa thri thaga du thaga so do bufa phal kalang thaga nang tam case khaima basa amos borok se case hari ja nga sungoro nubu tu khapangni lupurok narno jotono lamsogo tamninke tabukni I jorawo roman script no tuyi Hasteo tika sarone bisingo tika soto pan bisingo khana gajak abono kitingei jonkini roman script tai interlocute no te tini chini programo chini haisho kaika tini chini borong gunang bitu Debbarma nono lamsogo ke jonkini I hasteo tabo kitra sorokni jungjal ke ba roman script tai interlocute annotation program salaine abon babe khadni dako tai buk somno no jotno no nai donane babe lamsobo nge jom tabo sumuni phasin thanglai sinai I khepe salta salni sika te hasteo kokborok roman script no toyoi ipramo thani opposition leader no Chief Minister je koktum simani tamningke roman script bangla khorbashi nai hne abono tui hasteo ko ma jagano mo thani phasin tei phanangthung kabang engineering phasin tei kabang ma jagawo roman script no tei lama hin boto diman phale tamani abono tabuk bhake no phirmung bahai bo bahai ke chini roman script thanani khangang nangkai abono bo bahai ke chung buskani salo joba khainai ka sanmung adai khaimanai bo bhai phirmuni ne analysis bahai I kok thaini bisingo hungka abo laibuma kisama sotono 1967 ni simi TUJS asayoi TSF asayoi TUKS asayoi roman script rongni kokno tuyai 6 schedule rongni kokno tuyai je andolon khlai phaimani o andolon khlai phaite je borok poilani TSF ni general secretary chini Pithangjaka Nogendra Jamatia je purbo মন্ত্রী উঙ্গ 1988 আফ্রু সুধীর রঞ্জন মজুমদারকা মুখ্যমন্ত্রী আফ্রুবো जों কলেজ রগ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন লাই जों एक्टिवली जों खलाइतों
o afrono Sudir Mozumdar abo approve khlai disinai hini samani afroke chini borok ni bisingo hungkai Nogendra Jamatia hungkai joton kotor kuk mantri chini da ojorabo busuk bo bisiwabo 1988 89 88 to phaika sarkar 2 years by Congress Youth Sarkar phaikane lage lage khlai 89 no abo chengkha hingka o apruo chini talika hamia je borok ang itihas no chung kholobui tonikai chaya itihas no chung phiogna nango laibu mano o apruo Sudir Ranjan Majumdar Sungkha Nogen Babu approve khlai disino nai Roman script no Kokborok subject no Roman script before nani bagai approve khlai disinai Nogen Babu ne samani gosijak approve hingga approve chini sorgiyo chini kusugo tongnai Nogendra Jamatia bosaka Sudirda ai file ta amare ekটু দেন ও ফাইল টু বয় ফাইল যে কামাই থাকা approve chung TSF tongprubo kok bangleka kok salaika nung TSF poile general secretary ungoi andolon khlai phaise TSF ni bisingti nung tabuk mantri porjontong phika nung se tabuk abono dile khlai tong